Ia ko rajai bulan Rajab itu kan peristiwa Isra Mi'raj. Ia ko ulas Sa'ban peristiwa agah. Ia tu ulas Sa'ban nomor sidi. Ia na tu ulang yondoi rubai arah kiblat. Jadi itu di bulan Sya'ban arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa dirubah ke Makkah ke kiblat arah Baitullah. Jadi itu biasa salang ibu mangolok kumi Masjidil Aqsa masempajang 10 menian ng Hijriah, kemudian dibalik may balik iloko Ka'bah Baitullah di Makkatul Mukarramah. Peristiwa yang kedua terjadi okulas Sa'ban. Nah, sabakaya Sa'ban ini juga pedangnya Cinapa sebelum masuk ke Isra Mi'raj. Peristiwa kedua okulas Sa'ban itu adalah perintah turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ia tuna alasannya salah satu dari sekian banyak. Nasabari itu nah kada nabita syahrus Sya'ban syahri. Ia tu ulas Sa'ban ulakku. Jadi ia ulang ibu kan ia ular raja kalaba nih. Ia ke ular raja ulang istighfar. Ia ke ulas Sya'ban ulas salawat. Si baba baca Quran. Jadi ia ulangnya 2 amalan tapi istighfar talu kan. Kata tu pandai tamah kada 5. Di menibak ke katuleh. Pegai ma puasa, pegai ma mengaji, pegai ma salawat. Jadi puasa sunnah, mega tu puasa sunnah na Nabi tako Sya'ban ni. Yang kedua, pegaiwi mengaji, at-tadarrus. Kemudian yang ketiga, pegaiwi masalawat. Makanya itu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Ya kutu wa balikna Ramadan. Maginan ka wa balikna Ramadan. Jadi Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian tu manggil po tatambaya nga baraka ukul raja sebelah Sya'ban wa balikna Ramadan ta pada piri ka ramalan. Nah sabak mega tu matu umat na nabita tak din na uko ulas Sya'ban. Masaurot tu tau mati biasa na ulas Sya'ban. Karena ilawin na tu malampi-lampi sunga. Iya. Aja mo ta maselan. Yang pai suruh ki milau dong maka da Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban po tatambaya nga baraka ukul raja si bola Sya'ban wa balikni Ramadan ta pada piri ka pengulan ramalang do apa pelampi sunga ya ro dapat megay ka tu tak den mudah-mudahan den laki garis si okoro jadi diusahakan jadi pegai di salawat kulang ya tapi pegai salawat minimal sisap busesok iya detonanu ya ko salawat Jibril itu 10 misi di menit na sisap bu jadi ya ko salawat Jibril dibaca 10 si di menit sisap bunia tuh iya apalagi ko ilepi icapak lilai ni alepong ko kadanga enak pa ati ipas salawat itu bisa 10 menit, 9 menit itu sudah 1000. Iya. Jadi mestinya ko 40 ni tang umuru angka salawat dia na lepa ka ngilillah. Ibaca supaya ia lengi atajangan mata bating. Aja no kumana lillah ita. Ko ilala ngati itaro salawat sesa. Aja nasu na lepa ka ngilillah. Ya kung ka salawat tayasa salawat rahasia. Dia nalepa ka ngilillah ati ni masalawa mak bicara sendiri tuh namo manan na ki makwe jalato salawa ilala roko makiro ko yero dapat kita tahu ina tu nak kata pandite namo mak bicara si sumputo ati na masikiri lori pengalata dan itulah orang yang paling ditindukan oleh Allah nanya tahu makero pak de nak kada ko pamasigi de namo ko micopo boleh tukang batu nasi sumpung ati nasi bapuangi tahu dani pengalata namun ko migalungnya mak dompe mak bajase
ko si sumpung ya tin na taon dari po Allah Ta'ala itu. Namo ko may sekolahnya, namo ko kantor itu datu da maroki ako may, tapi si sumpung ya tin na si Bapa Allah Ta'ala taon dari po Allah Ta'ala itu. Jadi dito to na kada ko pamasigi apa makay gato ko masigi dan si sumpung atin na si Bapa Allah Ta'ala onron na ito 5 HP mas sampayag ito yang kamu itu. Jadi ya tidak mutlak itu. Jadi aja tak kada ko pamasigi na pa si sumpung atin de kenro ki monro matangangi mapalario to nasid betu ati masikiri lori Bapa Allah Ta'ala. Itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Jadi itu tu ati ni meli pasi sumpun pakanjaki si sumpungan. Kemudian ulas sabat tu ulang ipendre tu ilar porok tu amalai ipatan tu takdir 1 tahun ke depan. Yana tu konis Syaban ni itu ampai suruh ki puasa konis Syaban. Biasanya nisfu si tengah. Jadi tengah na ulas sabang. Ia matu kumeki puasa kamay na makanja. Tak puasa ni 10 telu, 10 pa, 10 telu, 10 pa, 10 lima, 10 enam. Ang kataw mali 10 telu, 10 pa, 10 lima. Tapi aku ya 10 pa, 10 lima, 10 nakatanga na ulag ni. Itu sekaligus puasa nisfu Syaban, sekaligus puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu namanya puasa putih. Ya komeki malolo pulana ya tu ipake. Dia na baru ba manatu watak kali ku ya tu na pa nanungat teh. Puasa Ayyamul Bid, puasa muti namanya. Puasa na Nabi Adam. Maka dia Nabi tapada ko mapuasa isulap bujur ko na jamet itu talung nasulal nasulat. Tapi di tamatoy aja nah. Malolo mato pulana ki matu. Itu. Iya. Iya robo komeki mis sangeti puasa Ayyamul Bid tanya puasa na Nabi tasito ngena puasa na Nabi Adam waktu na ya din para lokolino oleh suruga mabolo mana melili na nataro dosa pak pelanggaran nasabari na puasa siya suma puasa bagi telu watah kali na maputih mapacing mapuasa idong ngaso 2/3 watak kalian na maputi ganna italu ngaso mapacima nga lelena ina tu ang payasa puasa putih apa napapacingi watak kalian na Nabi Adam makade Nabi tay puang talingi umma ku ya puasa makanja napati mapipaci dosa lalan nasiulan makanya disebut puasa putih ulam ya 10 apa 10 lima 10 nangopo na ulang itu. Jadi matu ya kan nisfu Syaban. Iya ko malam nisfu Syaban ni 1 gaji ro na 7 betul. 1 kayaknya ya. Iya ko na 7 matu iya ro baca yasin ko mangaribya katelu. Tak baca yasin katelu ko pura masa pajam mangaribya baca yasin iya ya si pamulangi ilaudongi na pasalama ki pole risini na balai. Iya yasin kedua kok yang kedua kalinya kita baca tilaudongi sebagai untuk pelampai sunga kemudian kemudahan rezeki. Kemudian yasin ketiga minta keselamatan dan keberkahan hidup. Jadi ketelu dibaca magampang minata 10 mili menit itu di sisa surah Yasin no? Ini komeki lagu orang ini sampai jadi itu anunya antara maghrib dengan isya ya. Jadi tak puasa ni bajana nasabak puasa nisfu Syaban nasana ya. De tu na tak tutup lagi aku tu de na tutup ko Allah Taala pintu na lagi na buka man mapamulay tu labun na matan so na tak buka pintu na lagi letu ele na nigi milodok pasti tembus lo kuarsa. Jadi itu pun Allah Ta'ala kaliman menyembuka pintu na lagi na nomor di malam 1 Rajab, yang kedua malam nisfu Syaban, yang ketiga malam 9 Zulhijjah, yang keempat malam 10 Zulhijjah, kemudian malam 1 Syawal. Itu kelima. Ya kong katau de natin roko tu lima wan ni makasiwe mataru milau baraka ko pong Allah Ta'ala iya ko mati tak dito ko kalabong. Itu dijemput langsung jasadnya itu. Iya, oh namal kami itu. Tapi marajirat jing, pelai kostas. Pamilau makatau bah.
Wanya lepar dia nanti rolat tu malah sanyarat kau salah itu dia maki itu. Tapi itulah amalan-amalan para wali. Dia mereka aku sampaikan ni, siapa tahu ada orang tua kita yang ingin mengamalkan itu. Ya kong kataw makala ya ko ya pura ka minu kopi dia watin rolat tu hinu memang ni kopi. Nah bagi mak doja. Agak kita tengok masih kirigi mengaji kita masampai sunnah kita. Sampai sunnah mutlak, sampai sunnah taubat kita. Jadi sampai sunnah taubat bu. Dia nak 2 rakaat minimal 2 rakaat. Ya kau tahu cek dek mi dosa na pura na jama 2 rakaat. Aman ni, iya ko makai jadi dapat na 2 mi. Jadi tu. Tapi ada ulama mengatakan tidak. Taubat itu kan yang pertama solat, yang penting berdoa di dalam solat. Iya. Kemudian kama meraja ki agame lo yalo ko meraja makaraki tu hikmah ya sange hikmah pak disang ya ko makada memperingati berarti melo iya kamenre nasaba angka aisana ya ko makada memperingati hari kelahiran melo iya ka aso jejengat makada agar dialo ko gurung ya aku makaraki peristiwa Isra Mi'raj berarti melo iya ka ya peristiwa supaya engka aguro ngawat dia lelelan. Makanya makaraki memperingati Isra Mi'raj dengan dia ku pacaraman ipodaknya makaraki pembawa hikmah Isra Mi'raj. Tania pembawa peringatan Isra Mi'raj tania. Tapi pembawa hikmah. Ya aku makanan pembawa hikmah arti pak disanga melo taala. Jadi iya na tu tahu madosa ko dia gaga pak disanga taala matu. Ia naro amanah, naro tanggung jawab ya lengak maka mesti angka pak disanga taala. Makanya mode na mega yang penting kawa ditala nomor sidi kang iya roya maka de subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Napa sambunganna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dua gago kue pitu agurongan tapi 2 bagian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ikan kajolero pacingan na puang Allah Ta'ala ro. Subhanalladzi maha suci Allah pun nama pacingi de gaga wat di madaki makaliliang aku puang Allah Ta'ala asra iya engke palalan biabdihi atanna ditanya nabi taipawa de nak kada asra bi Muhammadin na palalan Nabi Muhammad de to nak kada asra bi rasulin na palalan surona de tapi makadai asra bi abdihi na palalangi atanna berarti tanya nabi tabawa wan malalangi suruh malalang namun di angke hadir aku metoki malalang ke katai palalang nareko atai iya miko mengaku ya ata belum tentu tapi ya ko atai maka ada bedana lengi tau mengaku lengi yakui mereka tanaiki tisa ke Pak Prabowo tisa Pak Prabowo kah tisang tapi nisang ika Pak Prabowo jadi itu mengaku maka misang na dia nisang itu makir jadi angka tu tahu mengaku tapi dia ni akui angka tu tahu yang akui angin launi ni akui ke kupuang Allah Ta'ala peko carana di mato mak dalari macawe madape makui iya nak guru ngato subhanalladzi asra makade asra ipalalang engkaro jandi di ngokia se na pintu ta akaci cemi macan ne se susiwan ni ro de na mungkin lebih de nang kaya rojange nak kecane akatalu se susiwan ni tapi ya kona pano ipu iman na puta inamo ka 50 jadi to ada paham ya jadi pada ro nabi tamakada kini alena mi malala law makkah pole makkah law masjidil aqsa de na mungkin ola siwan ni tapi nasaba ipalalang inamo ka 10 malaw lisu jadi to makutia kemudian asra bi abdihi lailan minal masjidil haram iya na pokok na kue minal masjidil haram ilal masjidil aqsa puluk ko masjidil haram loko masjid iya komeki malalang ya rota pake
Pak Camat, Pak Desa, Ibu Penyuluh, Idi Manang ke hadir. Upasangi, ya kong kami lo talawi, ya lo tapaki, supaya ko mati sahih ki. Maka dati ko carana, barak na misalnya ko ki kampote, abokongangnya maka dah. Ini kalau jupanda rumah tu kota tiasirai. Target memang ni maka dah insyaAllah, oko kak matu masjid raya na pangkep masam pajalor. Jadi aku masam pajasubu ki aku masih tanya ke memang ni. InsyaAllah ni kak menre jupanda, neko kak matu masjid raya na pangkep ni lo lepa masam pajalor. Ia kak kota salainya bokonga, takut kecelakaan ni aku pare-pare na tomate. Pakutanana pengala tak lacik dini. Boleh kenru ya takut kenru melolo. Maka lepo lepi masih dia bokonga, melo ilo masam pajalor aku masjid raya na pangkep. Maka dia pengala tak la atakui na sebab pulupi masih dia melo masih dia. Aja tak kada ko kisigi rimatu le pamanre. Ya tomi tu napau matu cepat. Mereka emak kado boleh bokong ambil loman ke sigeri. Tanya perjalanan Isra itu. Jadi usahakan itu 5 koki roh. Jadi di pagasan pegawai kau aja tak kada melo kantor aku ade maka daki. Ke masjid tu nerima dari jamaah ko sadena maka dah insyaallah mereka lo ko kak matu masam pajalor sadena masjid sadena kantor. Ini maka doko kak rumah tu masam pajalor, ko pure matu maka doko kak matu masam pajangan sara. Jadi kinro ki malala tetap tu diloki masigi. Dan malaikat itu ditanya cuma itu, kinri pole kinri melolo. Itulah yang hakikatnya Isra. Padahal Nabi tak magi ni tapiro dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal dia kenal dia lokor Nabi tak. Ia kola yukurui, ya ku yite tu ku Google ya kolai getangnya tu jarakna Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sisa bumi 40 kilo lebih. Sisa bumi kilo lebih. Tapi nasabak pole Masjidil Haram ibawe lo Madinah, pole Madinah napa iti lo Bukit Tursina, pole ko Bukit Tursina ibawa si paliwangi sisa ke Masjidil Aqsa, ibawa lo ko Baitul Lahmi, pole mani Baitul Lahmi nabi tanah pertama ko Masjidil Aqsa. Mancaci dia sebab pada tulak binalal bilala. Dengar padahal ia ko maka malam pu mina bita pole Masjidil Haram lo ko Masjidil Aqsa sisa bumi lebih kilo tapi nasabak macam ni pole Makkah Masjidil Haram ibawa jo lo Madinah masam pajak pura masam pajak ko Madinah iti lo konrona Nabi Musa sifat bicara ko Allah Taala Gunung Sinai Bukit Tursina pura yaro ipali wasisang inaliwangi Masjidil Aqsa deni palepang ipaliwangi sisang ibawa loko Baitul Lahmi 10 kilo 10,7 kilo lotan na Masjidil Aqsa nonroy pole mano ko Baitul Lahmi na parewa pe mano ko Masjidil Aqsa padahal ia koya eka 2 mina tepu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agama nana ya jiona ko makadaki oko ki aboko ngap jokke puranitania ka masam pajasubu ki purani masam pajasu maka oko ka romatu misalnya masjid emang kosok masam pajalor namun lek pangi man ritu nubalo ko pare-pare namun lek pangi man rak baral ko baru dia nanti masalah nasabak cepat nanya lalangan ngedila ia natu nak kada tahu pandrita letuk memang ko napa joka mesti kamu nerima peletuk napa ko joka aja natu joka bawang tapahan ikan kaya to iya ko dia tapahan makundro tongang itu ini hakikat Isra sebenarnya ternyata Mi'raj apa ya ko makan Isra tu alalangan lino ia ko makan Mi'raj alalangan langi si salah jadi aku makan Isra tu lino minonroy ia nak kada na Mi'raj ia tu sampai sampajangnya dia tu nak kada maka dia tu sampajangnya as-salatu mi'rajul mu'minin dia nak kada as-salatu isra'ul mu'minin deh jadi ia kata masam pajang aja na lino tu lino mana wai angkanya agak luko korokan ya roh bata lino miate jadi Enrico masam pajang itu ini tu nak kada mi'rajul mu'minin Enrico aja nak kata masam pajang yang mana mi oko ye matu jama salah saya pipan oko ni mana ka je Enrico yase iya mi ko Isra iya na tu lino iya mi ko makadani Mi'raj menre ne sampajang matu Mi'raj
Jadi sampaja pay bicara matu na bicara menre napay alala ngangihe. Napay niya kolino Iya may pake Jadi ini mania namoy di pak galungnya makoto. Loki galung aja tak ketemu lo galungnya maka da matu insyaallah rewa ka masam pejalor. Ya pe kode ta rewa masam pejalor maka da ko pak rumatu bola-bola galungku masam pejalor. Iya. Itu anunya. Yang penting asam pajang. Jadi iya jolo Makkah. Jadi tebelana iti Nabi ti lo Madinah. Selesai masam paja sunat na pemakutan orang aga ya maka de Jibril. Oko kumatu malaikat dapur Muhammad. Madinah sanay. Na paiti lo baital aga sanay Bukit Tursina. Pure masam paja ngokor makutan Nabi ta kanon orang aga maka Nabi ta makutan ni Nabi ta ko malaikat Jibril maka malaikat Jibril. Onron na Nabi Musa ko mesirun tu sifat bicara si Bupong Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Ukiro Bukit Tursina lang penapay tilo baital lahmi isure masampaja pure mak bersala Nabi tamakutan onronga lagi kue makale malaikat Jibril okoni Isa bunuh Maryam jaji onrona Nabi Isa jaji napi patamo ko Masjidil Aqsa Nabi tani soro mancajima makmuna sininna Nabi si bawa suruh ang kamanang ipaturo pole lagi tapi tau mati manang kira-kira di iman na masigi aboko nga barani kira-kira mancajima ko tau mati mon rin na diti ya usapaka kung katau maka da pole manimam meraja nabi tanah pagkasampaja salah-salah laday na masampaja na ko Madinah masampaja to ko Baitul Lahmi masampaja to ko Bukit Tursina mancajima lalo ko Masjidil Aqsa kemudian tabuka agar rekorangi Nabi Ibrahim masampaja Nabi Isa masampaja Nabi Zakaria masampajang, Maryam masampajang. Maka nang kagadalili naman sa agadona Nabi Ibrahim. Rabbana liyuki masolah. Paja'al afidatam minan nasi tahwi ilai. Manasaro. Rabbana liyuki masolah. Kami manasampajang. Nabi Zakaria agana sangaya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajang ina natapulalo niya. Matangangi tato masampaja rilalan na mihrab na nilawdo Maryam masampaja ngokilalan na mihrab hunali kada asa karya robba kami Nabi Zakaria kor mangilawdo loripon na agapi Nabi Isa watun na itanay aga nasab saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat manasan kami manasampaja na tapu jadi itu sampajangi mapamulay Nabi Adam ng kami makanya waktu na pole mameraja Nabi na si runtu Nabi Ibrahim mo lagi kapitue aga nasa Nabi Ibrahim aga mo pole Muhammad aga naleko ko Allah Ta'ala maka dia Nabi ta sampaja denah kada aga ya sa sampaja tapi ya minakutanam maka kada siaga apa nisame maka kada sampajangi kan nisan tanya ibadah baru nama sampaja Nabi Ibrahim yo po kere kene de nisanya sampaja tapa makutan maka daga yasam o de nisaga yasa sampaja pekko na uwa de iya mi ban na po maka da siaga berarti nisam Nabi Musa makoto ya to minakutanan aga naleko po ng Allah Ta'ala Muhammad maka nabi ta sampaja maka da to mi siaga nasa 50 jadi ya to nabi ni sama na metonya sa sampaja ang kami matona saja Nabi Adam cuma mak dupa-dupang mi ang kataw pandita makada ang kanabi tato bawa mi masong pa din na roko tato mi siya sumpa-sumpa na lori puang ni o kuniro riwatu tato na nabiri puji-pujian yan na rosampajan na Nabi Isa yatu ampay nasarani ko masampajan ni makelo mi magareja di na roko pada idi tato mi makelo napacuri ni musi napa makelo ni puji Tuhan ay na pujian ito ya jajan na tapasali ko makometiri modele na pulo ko na din na iya mi ko basa natay di melo makoro sala ya pa Nabi Muhammad roko ya to si Nabi Musa makadade tapakkoro to siha iya na tapakkoro na nasipa bicara na puangnya si batuni ini aja to sinero tapake mega to tomatot tariolo pake sampajana Nabi Musa tu da mina pacuku na pacenga mako na sasalasay ay sampajapusa na itu tahu tapakkoro mi tanya to masampajan iya jadi masing-masing nabi beda iya jadi nabi tamana tu pitulani nola
pitu to tu rupana, pitu to tu tak gesa ko to mas sempajang. 25 2 utu 2 aja cik di ulu. Ya nangka salah sidina dia tak gesa dia sah. Kecuali tau mapat dia je na mapat diutu na tongkang si wali ko cie takkan. Dia mereka. Jadi mesti tak gesa mana ngiro. Iya tadi makun raya aja lalo tasoro misali sapat talayolo napa tasujuki nasabari na dia tak gesa ko ya on sujud. Dia tu nasa sujud tak dia nasa. Mesti tu yolona sali sapat yon sujud aja na yasetna. Dia nak buat itu. Nah sabayan ang kataw suju ko care-care madaki ko takalena ina deha na sa sampajana. Dia na sa suju na. Batal. Kemudian sali sapata aja to tagat tangilomon ri. Nasabari na kita to alonge batal itu sampajange. Nasaba iya to na yawana sadange tanya wajahon. Aurat iku makunray. Kaya niyolo gan kami garisi na sadange. Yan aliwan na lomon ri dena to nawat di. Yan na to ampay sa lisapat na imantasa ulama Syafi'iyah ang kakare na to cek de itaro igat talayolo ang katu patempele na makoy sa lisapat makero tali makamoto iga kosopi magala mo ki mabalanca jadi ang katu cek de kare na korota tempele memang itu patutuk na itu yang paling aman apa itu ulat tadi makunrai aurat toy ia nang kapita si lampa 2 lampa batal isang pajang na sa bata buka aura ayo pwede roni na mo pita manang ulo dia na marigaga sa bata niya aura dia ka chau cek itu aura na roni palawangan na mutu tu posi ia makun raya na pala liman na niya si baru panabatan niya aura itu gabe bahaya na tu di makun raya ya to na tu ampe ko kata dari makun raya aja na naliwa limat tamen rela ko do cilita pasilampuban ni salengkata supaya dia na tagat tangero pakaian na sabari na pita pergalangan itu sudah diatur dalam agama dia na maraji itu iya mikoy Allah salah itu jadi ya tu kata dari nama makun raya kan kami kumiyolo Allah ina sabayat ni tak getangi. Jadi cukup diangkat begini. Si lampu ni salengka, iyo putuaran ni acuri nabita, maka dah si lampu do cilin na okey. Angkat tapi kata wi taruhan sol 5 kami sampai jam makun rin na jam itu. Aron itu mi ha. Itu. Jadi aja na tampar ni. Itu. Iya. Kemudian jadi ia narona ya la dasar pala guru ngangir. Kemudian ia rona bita purana roma sampajang nak mancaji mango ko Masjidil Aqsa masu yoko palataran na Masjidil Aqsa masu ijoka angka batu ko roma lepang male payase tapi malibu yawa okoni romenre na bita tudang boleh nak ke Masjidil Aqsa masam pajak mas mau seliwa pada di makna masuki matembok tapi nabi tadi angka batu kor okuni ro masu nabi ta okuni riaset na tudang okuni ro ijampu nabi ta ni pendre kolangi cuma waktu na makat de nabi ta yoli menre kolangi macu tu ya batu nacu di nabi ta tapi na cukuki nabi ta na batu macu lolo tu menre mah kadai nabi ta okono tu aja na macu de to na kana nabi tarewa ko makadani okono tu lepatongang de to na no okotanai de to na menre sehingga batu itu tergantung sampai hari ini de na tak ges sakotanai na lebih 100 kilo kapangnya batu ditimbang ada itu namanya batu gantung peristiwa Isra Mi'raj jadi magala emah HP ko tabuka ko Google maka ada batu gantung peristiwa Isra Mi'raj pita tu yawana de na tak ges sakotanai tak gatu memat tu ya jengka tu batu de na tak gis ko langi tanay de to nen re layase na sabak nabi ta suru mon ro kada okkono tu aja na macio de to na kana nabi tarewa ko jadi de sisa na rewa lo kolino de to na cocok macio jadi lepanyo koro itu peristiwa dan buktinya secara sejarah itu ada iya menre ni nabi ta yoli loko langit pertama maberesal langi bukaran ni Nabi Adam dupai nenek Adam Nabi pamulangi jadi dia tu Nabi Adam oki langi pamulangi monro
na yato na Nabi Adam ya ko giling ilaw ataw ni Chawe marior marano ya nagili ilaw abyo ina tarita singo-singo nasabaya ko giling ilaw ataw ni tay ana apo na wija-wijan na iya madeceng tapi ya nagili ilaw ataw ni tay ana apo na ya tulima pakere-kere tulimi nung mi boto mi magi ya na ro patari Nabi Adam jadi aja tapatari Nabi Adam ngampeta aja tapatari nene Adam mga gaji kong kanene mitay apo na kadaway ko giling na nasawe apo ko ya kanya nagiling kanya apo ko makay batas wali mako matito Nabi Adam ya nagililaw at tao nitay umma na nitay atan na agasan ana apo na ya makanya MP sa balakana asabul yamin ya ko asabul shimal ayan na ro makaleleng jadi makanya nito ko tumon riya taw namuto to masampaya berejama makanya to ko koki ataw na imang jadi itu kan ko imang nyokoy jolo dia pajak dalam tu ia tu ampai ko ia tu onronge kami nama kanja ia tu pitu tahu okoi monrin na imang ia na tu kami nama kanja pitu tahu okoi monron imang itu yang istilahnya istimewa itu tapi aja lalo tabarani lakori monrin na imang ko dia baca tapu tahu mapa apa tu salah kami imang itu 5 kadami aja mau kena patujui jadi ya pitu tapi ia koi hindari ya roh alai sebelah kanan ashabul yamin tali kanan na imang napa tala kiri itu ampai ko to tama masigi enatako di to panatali sa mana sa sebelah kanannya sa pioloy ukur talisari istimewa itu kelompok kanan istilahnya pura piero napa talisari kiri kumakalai panoni eloni kiri apa deto sina cocok yala dena cocok yala dasar hukum yala mi padila apa eko padila keutamaan ia mini pakai keutamaannya nareko di mopi ia mi kode dena dinarubah hukum ya pak masalah itu kumakaraki meki monrika namana tipu imalo korusun atau monrika namana kan dena cocok kan iya jadi dena wedding jadi padila itu tidak bisa merubah hukum makir itu ketentuan agama itu iya kemudian menre inabita magina Nabi Adam makie iro nabita matakziyay biasanya matakziya naburaiwi sara inin nawana Nabi Adam nah sabay itu Nabi Adam tahu pole suruh galau na dem para lolino maka kanja onro na kasi nitila kolino apa dua solangi Nabi Adam sitongan na ibalis ila tamamukka dici beli makada biat ya memang ko besa mandre tu bahul dia tapi makopa na palaba ni po Allah taala tappa makat di bayni na nasa coba ya tu bahaya na kabi na bayni itu ya tu malari makasola apa tappa magiga itu makana na ibalisi wa ipalaba ni makoko tappa makobi nasa ya coba itu jadi ina ro nasabari nanre ya dem permetilo kolino pasangi maka daya kong katau pura madece na tako bangkaro aja ta mabela ta sumpung ina mo mabela si sumpungan taloki sila tora loki pamagoy nasaba taw masara to nyawan kasi iyo po ko taw pura kasi sinasogi aja mo talong mitay pak madari tu matanre bicara to sugi bunga jadi pada mi kong ka bupati na tapapaja manci bupati are gi kepala dinas nanca ji guru biasa loki mewah-mewah ada istilahnya aja tarupa berubah makanya jangan pedek koto macawe aja na jabatan nerita supaya ibu Raiwi atinda aku ya tapi aku camak manca ji bupati aja mau tolong mitay menre mu itu itu makir kemudian naik ke langit kedua menre lagi kedua si runtui Nabi Isa dua nabi okoro Nabi Yahya
dua nabi malolo, telu tu nabi malolo dupe nabi ta. Nabi Idris malolo tu tumuruk na. Tapi Nabi Isa nasi Nabi Yahya, tahu makaleliat tu apa Nabi Isa jaji de gambok na. Nabi Yahya apa aja ni macare pabainin Nabi Zakaria nama tampu mau. Jadi dua orang yang aneh itu. Agama maknanya robo, napasangi pong Allah Ta'ala. Maka daya ko angka aga-aga mo chinay na mo angka tangamana rupa tawe. Narekumukumi sampai jangan milau. Lau susangi itu bicara na tawe. Yan na ito nakadagurot na kalisiden ring. Ya ko bicara taulino mina pada mo kiata. Natanya buat tu. Yampai ko toloma doktor nakada doktor dega ga Pak Burani itu lasata. De tu nakada de na disaw ya tu makada mi dega Pak Burana. Kapa ya tu doktor kan na burai mi de na pasawi lasay. Ang kaga doktor mo ki makada menyembuhkan penyakit kanker. Dega makada itu mengobati. Nama-nama igar. Iya nakada doktor de paga Pak Burana, de tu nakada de na saw. Maka dami de pagaga urun tuat di Pak Burana okono po Allah Ta'ala mangilaw apa iya tu po Allah Ta'ala tugas nama pasau iya ini laumi makbura neko deka Pak Bura ladila ko po Allah Ta'ala jadi kalau ki doktor aja tapodagi maka tapasau wila saku de tapodagi kada taburaiwi napa po Allah Ta'ala tilaw pasawi tapahan ibu maka apa tiga ibu-ibu nasa pulin di rumah sakit wajah si dijuta iparis samaga dia nasau lasay na dia meto na pasau masa makadami mangobati ya ko naburay na dia nasau aja ta macay pa pura ni naburay kira tapangi jadi si salah tu si salah cede tu bawal lesena kidai na masola cede bawang jadi ya ko tolok ko doktor ta pudain kada tabe dia tu pa juga doktor runtuk jago no Lega untuk doktor ya jago pak ko kata lo makbura tata itana yolo kada agata mapadi lady di buat tu tanah iya jadi nama-nama igare tapaya tu agata mapadi magaga tasadi kenri tujuna nah ini mana tanah ya kena tahu macam kada paresani aja na ya mutalay ini mo na tanay ito nabampa-bampa ni watagi na para suroy mga na sentereki si mga tumatay na sentereki na hindi manamoto na tanay jadi aja mo tamalada mano ya tu doktor itu gas na maburame matomi po ngalatala mapasaw aja ta masara ko dia na sa ulasata sabaw ko po ngalatala mangilaw kemudian iyon na dua nabi Nabi ilaw-law memang iya Nabi Isa ilaw-law to Nabi Zakaria milaw-law ti ng katiyala Yahya magata kira-kira kung kataw arwane mauban ni menian na pulo na taw pura na boting napabayne na machoa to ni na degaga wijawijan na natako tapayaling hana kinri nilaw o kilalan na miharap iya jadi itu ampai makan jalan ada kong kawan rasam paja ya kibo aku boleh. Nah, tanya musalla akibo bani ukilala kamarak tani randri mepi milau do to tamo koro masam paja ngoko niro. Pak mega toje tu di masam paja kalete-lete. Ko banre na lamari kata koro larok sa dina kadere kata ko kadere macule lari tama kamarak. Kata ko kamarak lo sa dina gulukase de. Sakara kenri de. Iga on rom manasa. Iya. Tala mielena. Iya. Padahal WC na mga kabalo. At 30 juta, 50 juta na kosok ang WC na non ribi jambang. Padahal onron na masampaja de gaga manasa. Iya. Dah lupasan ni kibwa ki onro si Pak Dodo po ngalata ala komeki tarima dotta iya na tu guru tak jadur rahman ambodalle ina na bagi dua metia kamarana si tangan onroi matin ro si tangan onroi masampaja ina iya na melo masampaja tano koro na melo masikiri tano koro na melo mangaji tapat koro kiro tamo o kirilala guru ta mak dong sehingga aga we malomu tarima donna jadi itu kuncinya
Ya kung ka santri na may lorewa na di ka natamparan. Nak kada di ka aga di kupong na may kajirewa nasa tama na kulala kamara pares-pares yawan ang kangulong niya ron-ron na patadang uto na kumasikir. Iya na patamay liman na nanaeng kadoy na runto. Itu karena langsung dari Allah. Kan ayat huwa min indillah. Tapi aja taki buah korbu nasabak di mita sapa. Kurakamannya assalamualaikum assalamualaikum lapis. Aja de tania koro katana kemudian 10 menit si jam jolo-jolo kemudian Nabi tarumenre si runtu Nabi Yusuf. Ia Nabi Yusuf Pak bendahara negara. Ia kuidi menteri keuangan, tapi maka lelian apa itu Nabi Yusuf pura manita rungku napa mancaji menteri keuangan. Mancaji menteri yo pui di Indonesia madari pura pi mancaji menteri ni tarungku. itu jadi tak balik. Itu Nabi Yusuf tuh menteri keuangan negara. Jadi ukun rumah guru Nabi tak bagaimana mengelola sistem ekonomi keuangan dalam negara. Itu Nabi Yusuf. Minre iase tahu jago to na runtuk nih kan Nabi Idris. Yaitu Nabi Idris kelebihannya 72 bahasa na kuasai. Dan Nabi yang diberikan lembaran itu 30 adalah Nabi Yusuf. Nabi Idris. Iasa ngita wacah. Nasabak yang bisa menangkap ilmu di sayapnya Jibril itu adalah Nabi Idris. Lai jaga itu ini dia nama dosa. Makanya Nabi yang paling hebat, yang piramida kan Nabi Idris. Rancangan piramida itu Nabi Idris. Arsitektur modern, tulis menulis itu Nabi Idris. Jadi Nabi yang pertama mengenal tulisan itu Nabi Idris. Makanya disebut induk segala ilmu itu Nabi Idris. Iya, 72 bahasa na kuasai. Menre ilayase si runtu Nabi Harun. Iya Nabi Harun pengawal na Nabi Musa. Apa itu Nabi Musa atau alasan pura maloli lana. Nasa bawat tu na nana nawo angka awara. Ti semesa ngewara to. Iya tu ajue pura itu nu macala kapina na nala yarona para patama ko sumpan na masola lilana. Yan tu ampe din na makanja kung kanapau pada makalidi galecchoy. Pak pure maloli lana. Yan tu ampe ko may macarama Nabi Musa ina iya tu naulingoli tu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani panasa deje na makanja timu na liwat cincolan na jamaah na itu iya Pak jamaah na tahu acah tahu acah mana na tahu dia na makanja berarti na mabicara iya na tu nala tahu nale na sampai pengawal jagoe macarama jagoe malobi na runtu Nabi Harun. Tanya na di situ kan Nabi Harun tahu biasa nih orang soleh tapi lagi damping Nabi Musa mengilau dong Nabi Musa na porang po Allah Ta'ala pancaji Nabi itu iya sehingga dia menjadi Nabi. Menre ilayase Nabi ta si runtu Nabi Musa langit ke-6 napa teri Nabi Musa ya nasiolongi Nabi ta teti we matana Nabi Musa masih nyawana magai nasat dega ga Nabi cau egai umma Nabi cau egai umma kota masuruga kecuali ya na jallo meti Nabi ta dega cau egai umma Muhammad ta masuruga na kalau ummaku ya naruh patari Nabi Musa ya makanya dia yang ketamo kuilala masige ko dia tatama suruga macila katongan apalagi panitia di serat nira itu jadi menre si Nabi ta lagi ke-7 Nabi ta na Nabi Ibrahim neneta na korok Pak neneta ti di Nabi Ibrahim ya ti di annanungan na keturunannya puluki Nabi Ibrahim Nabi ta itu puluki keturunan makanya ti di idi tu apa nak itu Nabi Ibrahim maka tu kanja neneta idi maka besar jadi kau tahu maka seke oke tanya apa Nabi Ibrahim itu maka tu besar Nabi Ibrahim maka nama besar si sabu bende nak ke rumah si ratu unta
Weh galak kapatugaga nagere. Napatawe na pandre. Ya teli gitu ko gamay masike. Ita kare ko to makaroba. Mako to makaroba. Idi malisapi. Idi to papiaray. Ibawa ni lobole ni gere, pure lale isa sa ipasara isa na sa partiga miyala. Napimegangi ya bagyang ina yala. Makoro pa rin tagamay. Tapi yo pwede. Melo nak deret to ginatanga rasa yung may gamo pa dyan. Naira si. Apalagi makukuhaan ka na lamarita usik gulukas. Ega lamarita ukat dia tu. Malibali tatarap pa ako pasay. Tama gulukas taluci di minanaso. Macalak mata naman cigi sa bati lalat de. Padalang tayo malibola ng manret pecok ladak kajulawi kasi de na bawang. Iya kumeki mita nene na tau seke nang katau dua gulu kasok ko bolana nene na tau seke tu. Dito gago ko asaka me man. Mako mitri mabit pai. Ya biasa teh kumabit pai nasa alengi bali boleh patekang ina masola bang gitu ko monroy. Iya. Dia tundru leman remanam. Yo ko makokan nasa makanya tu tian de kong cake-cake. Patanya tu ko batui. Di nagana dire lakat di. Iya maparingaran ya. Iya ibaldisi mo je tu toli mak bici dah sampai cake-cake pasimuan re. Padahal dek tu ka gamon rumawatu mi matu ya ro. Deme tu tanah tu mapage warna. Namo manu tami mate ka mapadi sito bali bola. Tanya manu sito kan pakai reke lagi punana. Kada itau sekik mo iya tu lawanjo. Iya jadi makira iya abas sakit. Napan itu tau maseke desi satu gase ngaranna. Apa namo tau seke cacatoy. Iya desi sa gase ngaranna tu. Iya, angka kata seke ipo yo kata seke. Dega. Katu nasa seke patiano padahal liwa piale na. Degere. Iya kata mabasa namo tau seke ipo jito. Iya. Jadi aja, napan itu kata seke mate jarang milodong itu. Sikap bile mita. Lima kuang itu nasa tabat nih. Pada ni ko Mario gitu. Ya nalalo ko sida pena ki buru nasa ni kan nasa hajianu nasa ukat di pa biasa itu tahu tuh. Tolian itu. Ada sisa kasi ngaran na. Iya, aja tama seke. Iya ko mabasa ito na paje rampe itu de na paje. Mate te mandari itu tak jannat-jannat we laba ito de cing. Laba itaw kanja mako tu iya buka tahu seke maka na mate yaro na so taro ni to sukuru mo ko makada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya mana ko makada miraba dia tu tahu seke dega iya jadi aja ya na tu nakada iya tu tahu masek tahu membasa macawe ipojo ko pada narupa tahu macawe pole suruga la ipojo ko po Allah taala ilaw dong ko malaikat mabila pole neraka. Iya tu tahu membesar itu. Iya. Jadi pupada memang ni angkat patu tahu malah dak tahu mana masih ke awi. Iya tu na dega anak na ya tu na makareke. Isakada gaji na jana. Iya. Iya. Jadi maperingaran ngaya. Nasaba magay kenro kije lo melo de tamate tataki. Yang pe makadaya tu aja mo maliki ulawang aja mo na taliwa-liwa. Yan na yalay pariyasang. Yang taliwa. Pak makato nga satu gato makbulaw makokogang kasiku Deje na rante. Na babba iulawang. Ito pasi na gang kasiku. Kemana ni cicingnya si tonra-tonra katoni pule bandre katoni rante on roton ako jak kades dena nakedo natukulawan na joka egere makatote gagang kasikulawan na dua sabu na sumbang makato jadi aja
tano iya istilahnya syukur ki kong kapapedale na po Allah Ta'ala tapi aja na iya tu kan maki at dunia masraatul akhirah iya tulino darat na suruga jadi ako komilino tataro warang parata o komitu dara itaro tanat-tanan iya biasa ki madara to iya kong kapak dara de na tilaw bolana isa darat na o kumana mi darat na nataro rewa ilaw bolana maliwasang maka damage nasa huwag kamiro bodong yun ako darat de na niyala ang kamiro kadubuwe ko darat ang kay roladangin kay capak lo ka koro de ka na rewa lo bolana makole ba tu taude na sidakang waramparan mate matu napay takadyan na lang ke kulino lawak kutaro de apo nile lala rewa maka dito matataryolo na ringar ako rolo tamatemo yeto ko bija-bija mo murano nga buta chiwali ko iya ko taulang nga murano nga buta rapa ko yeto anak mo melo mo ngarra makadali na melo kiri nga ipajay ikiri lagi lo jupanda makulia ya minatalipo ko chapuy dina kolat tu ikirimangi ma SMS man dito kadang-kadang ikirimat talat denang kana pamago makada madisi-disi mo ki gatumak purani gamban re denang ka manas satu ki apalai ko tomate wija-wija na panime ka tanay ki ingki di angki hadir akasya kata syareki buruk na tomatota ya mate lala na sitaw linga nga kadua idi lagi mapahangi agama to lilaw mapangaji masampajang palimatan re akadua mi lo syareki buruk na tomatota apalagi wija-wija tadi na pa kuya tataja pajay tinatanya di tumaki orang ibu ko ngalit taman rasa gitu dan pasti dijalani maka na po jika lakay ko de cucuk ni na po mako ka tapi ako mati masa dia de nak bayi tuo ki lagi melo mak bayi ni palay ko tomate aja ini tatanay ni gari lakay tamato korewa ki makada pak kira-kira mak bayi ni ki komate ka palinga makarami tarumiri ta ya itu jamaban iya upasa memang iya pada mo dia rone makoto iya maka na po jika ba ini ko ya makosala makokoy mate kita rito nga moto do ngaso talungaso ampahari mamakoni yan na ito nakadagurot tabi kini musang imaga sijak na nalupay ko tayo mate ko na degaga bicara taulino wat di pangaruhi at ito kini musang imaga sijak na nalupay ko tayo mate wat di jaja soy pak tarimo tawe tapi baja tidak sampai 3 hari 5 hari sudah berhenti maka dami tayo labat niyan bahkan begitu cepatnya orang dilupakan ketika wafat kupasan itu dan kita semua pasti begitu Pak gana siulat tumato na pinrek mo to ko Facebook bainena sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan sungguh cepat terasa si senang kadu dayawan nasa sabar saya nasa makasih anyo jadi maparingaran yan natanay dito tarong ang ialala ng aleta manrasa kita masigit ni luar biasa pa kini di na mabas sa tawabo ko ngangi di na mungkin ako masigit magala ni masumbar na ako masigit itu baraka itu napan itu dali to na makanja mo masigi itu makanja dali ako yan ang kamasigi din yung ruso ito dito na may jaji dali ako pak din nabuka ipo ngalata la baraka ko to kampo maka dito pandrite maka dah tu malaika bolana lagi po ngalata la nibu jampai masa go jurusukat dali ya tonang ka kampo na makanja mo masigi tarendre dali ako to tangan kampo makutiha nasabak magay baraka masigi tay di luar biasa mako mo ni batay na panitia mako cuma itu ko to panitia masigi mako to mataru-taru cek dito pa Pak aku bicara taulino mayang kali mapat di ulu kapag bicaran tarutame tu dia nang kana sumbang kami ko jumain nang kamakarati te barakallahu na tama
Pura nama berasa lagi manggil lupa na masuk. Iya, Pak kami tu tahu mako tu Pak. Tuli na tunu ini pelo na mata aja. Ya na melo na taman lo kamat. Pada rila lo na po. Mangulo saliwa me manisandala na napatam. Ito na may rada. Tulimon rimiti monro. Yan na tumakay kabicaran na. Uwe ka pa to. Yan na tama. Sige tapos kajili-jili sa paagar o kurang. Kami ito tawag pa to. Yan tadi pa iba kada. Pada mo iti di panguruso masigi. Dito na dyan mamanang ito panguruso masigi. Ya kinema dyan mamanang ipanitia na makakay niya mo. Nama dari tapatapulo panitia, dari korapa kita 5 misi 10. Iya, makutihan. Itu biasanya DC meraji-raji memang. Iya. Itu kotorapa. Memang itu makanya itu panitia itu madu-dupang. Angka gonci pokah. Angka gonci pas. Angka to gonci Inggris. Kaya kanaya sa gonci pokah. Desi sa kanisa na jaman. Kamamya sana. Sudah kenal aja umpatnya kipasnya nasa ikosle itu matu dia bisa sudah lo mapatio radio nasa ide bisa gitu maka cahaya masolangnya itu matu dia gagak itu kunci poka angkai lau rapa mama kobam itu tuh dia nak kena mate mandre tahu mandre ni pure mak dek selesai kunci poka ya tuh dia sisa kena kenri pakai angkat tuh kunci pas cik dini gaga suruh mapatio radio nasa dewi sangi ya to ako mapatio AC lepas sak marang saya ko AC alemok ka na ya jamay mapajala dinamo ba napu ya lagi de gaga itu ikunci pasa sana itu angka to kunci Inggris wali naman ato siya alin na to masaring alin na to bang alin na to kam alin to memang cajimang alin na to lomak balanca alin na to rapa ang kato ya tu alin na mana jamay alin na matender alin na pokokna jadi makito jajan na jamo tanu ko dece makarigur ta kali sidendreng ya kung ka dece mo jaman ang katantangan na pateruy masaba menre daraja mo kutu ko mo jaman tapi nang kadece mo jaman na dega katantangan na salay bawa ni makamoy katawan tiko itu jama-jama makiro jadi yan ang kadece nang kanataw maka dito tamo tayo riolo yan ang kakampo monroy na siriatiko te berarti madece no to apa angka na to dita makiro jadi aja dito na kada nang kataw mapat di ati de na siriati de na kada mapat di ati itu si salah tu apa iya kok kilala masola mana tu yan iya ila itu ampe betul na melo pameraja na bita laipui arona na payala jantun na ipatamo konrong na payale we samsam agama na pacing jolo iya komelo ko makasilin apa iya mitulak tu iya na masalah ya de na latu tu iya na iya masalah kan o kumana mitumon susah ya do paddiati lasati tanreati itu o kumana nang katau borro oki masalah iya nang katau pacok do kang okoti masalah iya atin na tu masalah jadi pares sayo ya tu iya na iya tu makanja ya to na iya masalah mana namo siaga ikan nasa kingker tapake namo lete anita layase nareko ya masalah to likiru bangin na itu mako ya den aja nata makada maballo tapi namo biasa mi tawe nareko makanja ya tinna ina to limanya makinin nawe ha tawe makir iya mo tita ya pakajak iya na makanja istel ilalang insyaallah yan ang kataw din na melo to dan riawa palay ko pole ni haji akat doon yalon na waka nakadatayasik ipaji nasak na melo'y gatang din na melo lok yolo na patitikapan tulok ko man yolo na busara ay tapi dito gago ko ni gaga pa itu haji sito nga na hadiah na Belanda hadiah na Belanda itu pak por iya na pole tayo makkaina meway ha kaya Hashim Ashari pole makkamaguru rewa newa Belanda kaya madahla pole makkamaguru newa Belanda makkaday Belanda ina iya na pole tekoro magigit newa manang jadi na data sapa iya ro jokay okoro alingi tanra na tu niyali makadagalar haji iya
Jadi aku nggak tahu na pujila ada ko yuli pa aji hadiah Belanda ya tuh. Iya. Mati na sabak makre Belanda ya na deni aling makoro deni risang. Yo buko may risang aling galar haji. Ini tuh ngal itu gara Imam As-Sudais iman na Makkah. Siap pulo itu manca jima dia nang kanioli haji. Dia nak makrami teh Syekh As-Sudais. Dia nak kena haji As-Sudais. Gitu. Yo pui haji pi. Ai dak kon dagang na dega haji deu lao. Menjok na. Di aja. Iya. Itu apa ya komelo ki ale mana galaro ko jama-jamang mana haji ni bawa. Tuh ya ko pole maka yoli pa haji. Ya ko pure ma puasa yoli pa saum. Ya ko pure ma sampaja yoli pa sholat. Pure ma pasusak ka yoli ni pa saka. Mesti nak kangen kemana galarna Pak 5 rukun Islam tuh. Iya aja na boleh dibawa haji polioli Pak Haji itu ya kira tapi aja tersinggung dia haji ya dia itu nang kawasongko haji Pak tenan itu ka haji iya magai ujagai ini para sanna tamatat tero pole Makkah madari kasih na balu pangempanan na balu galunna ulawan na garangan na balu demi untuk menunaikan ibadah haji. Rajinna napa wadi napa topo yaitu songko haji kulun. Ia tu material untuk pakalap biar orang parana sebagai tanda kesyukuran. Aja mulak gayolo songko haji mugang kapata pulasona. Aja muludungi untuk memuliakan itu. Dena salah supaya satu kebanggaan kesyukuran nikmat Allah. Iya. Ya songko haji itu sampai dia nak kawas songko haji. Iya, apa mah ya ketemu mas songko haji wela dapat tu tahu 50 juta di mak dah 7 juta nang kosokan menrek Makkah. Iya di lawi bapa saim wajah 15 sabu songko haji. Ipasa ko kudu epat di itu tapayoli pa haji. Wah, dega. Iya, jadi saya tuh masih menghargai orang-orang tua kita. Iya. Jadi itu kuncinya makanya muliakanlah. Iya. Aja lalu ni bawa lo berondangnya makandang. Koto haji nah itu kasuku itu suku ni ibadah. Iya. Tapi upasangi ini yang terakhir. Pasangi iya kong kadita masage na pa wadi mendaftar haji daftar ki. Aja na pelas umum tonri mendaftar. Ko ganna muidi tak tapake mendaftar nang kamatota balanca. Ang kamatona pake keluarga ta. Ia mi komarat jing balanca tak aja terdaftar haji. Ia na rota tutupi. Karena itu hampir sama dengan pahala haji. Menutupi kebutuhan rumah tangga itu luar biasa pahalanya. Itu pahala jihad. Iya ni kong kamu di nase sama kadang daftar ki haji. Aja na palase. Yang penting angka nomor kursi. Maka daki uwe na mitalada ustaz. 30 tahun lebih. Tanya urusata. Ia na pura di mendaftar. Natako deto menrek Makkah gara-gara aturan negara lolongangi apalah haji. Ia komate ki matu na deto sampah haji natako angka anak tak bisa berangkat haji wat dingin haji yang nasabak kita sudah mendaftar haji dan sudah berniat. Itu kuncinya. Apa megatu tu tahu salah-salah? Awe pura di mendaftar haji angka patre pelok bici. Asal pasunya tu di mula umrah. Iya, masih lah ada ko mata aja ku ya tu. Miko gajo ke Mesijah, lo matok ke Mekah, lo matok ke Madinah. Ci di bawah di tamai, lo Arafah, inre manu jolo umrah. Wi nala tonga ngidina, na pelo umrah. Iya na tu tahu Pak, tahu sigili ngotak. Tisamoy sange umrah sunnah. Tisamoy sange haji wajib. De nama dosa tay ko de nala umrah. De ko mampui tapi ya ko mampui teh na de na menre Makkah madosa itu makanya daftar ki yang penting pura kita daftar aleta tidak naik itu tidak berdosa hukumnya. Kenapa? Karena kita diatur oleh negara bukan agama yang mengatur. Jadi pahala haji itu jalan terus maka itu iya kota pasu ini tetendre kan umrah pada lebak nia tu teh maka dana balu imotoro dan aliangi heleng. Tak paham mo? Maki itu. Yang pai maka dak tahu sigilingan otak na. Pak na cabu i haji na lalu umrah.
Manang kayasan. Iyo po kotol yang kamu tapi mapasipulo di sinajok ka umrah din na marigaga. Iya. Napanidi aro maloliso la umrah paja-pajain. Saya dero makade ini bukan kesombongan bu. Akaserana ya leh hadiah umrah. Kemudian dikasih haji purode itu langsung berangkat. Suami istri saya tidak ambil. Kasirana ya leh hadiah umrah. Baru 1-2 minggu yang lalu kasih talipongi kak poli Kalimantan. Tabe Pak Ustaz, mereka bawa kilo umrah si bawa ki joka. Aja gak ketisam. De sandang. Agak tabe kasumbangan ko pesantren ko tu sila pena nuta. Kuna tu macawe aja nata bajo lokwe. Magay nasaba iya umrah sunnah Pak Bu. Iya kupure ipigau stok pahala na dia nagaga tambahan. Mati ki sikok mitu. Tapi kita coba gare bantu sila surat ta ya de na mampu. Maka ga tahu Pak tahu madece tu menre maloli selomor tak bekatal usi tahu. Nang kay keluarga na kasih la surat na dia ga maga. Dia ga maka. Angka anurena masikola dia na dia ga napake makamaja. Padahal angke nurena maka pelak korak dia bantu. Ia tu umrah ibadah pribadi. Ia tu kota lengi anak, ia tu keluarga ta maka pelak napaki maka pelak korak napaki masikola. Siaga kan na ayat na baca dia na paja lari pala na lokuri di mati ki matu dia na paja. Ia kota ko manci jigure tu nak pakai pelak. Siaga kan na murid na dia na paja tu 5 lolong ngi pahlamat teru. Ia na tu tahu mau pelak dak. Iya kalau umrah, apalagi kalau di mata wapa, napa masyarakat sudah kita putar-putar, ternyata putar-putar mata wapa sana tuh. ini penting saya wasiatkan ini. Iya, madari kata apa? Cukuplah 1 kali 1 tahun. Iya, mamadai ini itu boleh kici kasih tahu 1 kali 3 tahun. Apa ya kong kay ibadah sakral Pak ni pigaw malawli sutat itu sakral na. Iya na anu makarapa na malawli sutat deh. Magi ko malap pa itay na pa na masigi. Nasa machicha misi tahu. Apa na pau nasa ko dito malap pa to malampi sunga ko dapat to pe mamalap pa. Oh di pa na masya na dio. Latu masigi ta panala sa pertama boleh mali baju baru. Pokok na tuda masulik ka tuda duro maka raja kata bere na Allahu Akbar padahal dia kena puasa. itu kenapa? Padahal itu sunnah bukan wajib. Iya, nasabah sekali saja 1 tahun, makanya dia menjadi ibadah sakral. Namo sampai Jumat Pak, kena cica misi tahu, pano masigi namo lantai tal lupa noto, kena cica misi tahu. Tapi karena dia setiap minggu itu dianggap biasa. Ena tu nak kada tahu pandeta. Ia tu anu pamulangnya. Dia tu napa ada tahu pamulangnya menre umrah si batau akapitu na menre. Ia tu tahu akapitu to 5 ni sapakin ropi dia di lawu ko si rodela dena. Madari lalo na pasi jamu sampai jana. Nasa to mapasi jamak bawan aku hotel. Pak Melu joka dah aku tahu pak kundrum nah. 40 juta di na capu meme lo maka si biet na lo mapasi jamu. Iya, tapi dia tu gagok ko. Ya. Nah, itu yang saya wasiatkan ya. Kemudian penutup karena nanu guru tak sebenarnya ya tanggung jawab kok Pak. Acara ini saya minta memang ada di Kulo satu kegiatan karena ini dari semua kecamatan. Ona wani di Agasene kenro kak jeruna wani. Oh anu kemari malam ya di Masjid An-Nur purani Pituriawo macane Pancalautan selesai. Kulo mani baranti puratoni kulo memato mani. Jadi si di masigi lana si de kecamatan itu penggalangan dana. Jadi ya rona makada kantorona NU melo ibangun onron na to pengkajian ulama. Nah, betul ulama. Nakangiro dana swadaya. Jadi pada idik masyarakat nasi drap tekong ka mak bantu tapi engka tukupon nah idi manibanon roy. Yang ka kutu makada 20 sak busi ulam. Ya kamu nomor rekening nah ko meki transfer yo koro. Iya. Jadi tapi selama 23 bulan dia tu nak kena 2 tahun kurasi ulang na 2 tahun. Magay na gangka yaro utarge imaka da iya kunule dapi nule gangka yaro na jaji. Pa bahaya to na reko tami bantuan natin na selesai na. Jadi ka makana lebih mo ko kurang ini ko lebih bahaya apa bangunan milyon rimil law. Jadi bukan operasional. Jadi pembangunan nami maka da ajak kam manaliwang yaro na lebih
dia boleh perewakan kita maka dia lebih hadim. Yo pokok kurangi tanya urusakku pengurusan mondre mani makiro. Jadi yang kakak maki itu salah sidit tamelo mawak kepak. Iya di mani 20 sak busi ulang. Iya ko napay 30 tabaja na tako tersendak maka dah DJ gaga makai aja na tapaku banir. Kalau saya ini. Yang penting kasat tatama komeloki pertama serta makomero supaya itu bagi-bagi berkah istilahnya. Di denang kada tapi itu si di masigi kan utama si di kecamatan makero dan ini ya bokongnya saya minta semuanya si temannya jadwalnya minggu pemak nih tapi gara-gara repa nama karo dia ini sesepasi kata-kata maka dah kega na ipalayolo kega imonri jibilos tak mulis maka tabi milo dan pengak kuat dingin kita palete sabang angka to tamu kupole bontang utajam jadi makiro ya lagi serena se 20 kapito zona boleh menak timur leste na perewa jadi dia 20 pito zona salai kampung na perewa macam ne jadi maka dah ya naruhin lawi maka mudah-mudahan ada waktu satu kali di apa mado satu kak tu ketuli masu macam ni nak kena sidrak de gaga ceramah makiro dan itu juga saya minta saya kira nak pengolongan bapak ibu sekalian sekali lagi milo terima kasih maraja kalau Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Makibab sebab iya kotomak bicara meraja cocoklah darona nasangnya Pak Desa maka dah mestinya ya pengajian ko pengajian bulanan hikmana iya ro ulang ialah hikmana nasabak tasidi ulang ang kami matuto nilai-nilai keagamaan dan peristiwa yang terjadi angka kan manasa to ia ko Rabiul Awal Maulid Maulid Nabi ia ko Rajai bulan Rajab itu kan peristiwa Isra Mi'raj ia ko ulas Saban peristiwa Agah ia tu ulas Saban nomor sidi ia natu ulang yondoi rubai arah kiblat jadi itu di bulan Syaban arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa dirubah ke Makkah ke kiblat arah Baitullah. Jadi itu biasa salang ibu mangolok kumi Masjidil Aqsa masempajang 10 menian ng Hijriah kemudian dibalik may balik iloko Ka'bah Baitullah di Makkatul Mukarramah. Peristiwa yang kedua terjadi okulas Saban, nasabak kaya Saban. Ina jo podangnya cinapa sebelum masuk ke Isra Mi'raj. Peristiwa kedua okulas Saban itu adalah perintah turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ia tona alasannya salah satu dari sekian banyak nasabari itu nah kedana bita syahrul sya'ban syahri ia tu ulas Sa'ban ulakku jadi ia ulangnya bu kan ia ular raja kalaba nih ia ke ular raja ulang istighfar ia ke ulas Sa'ban ulas salawat si baca Quran. Jadi ya ulangnya 2 amalan tapi itu kan telu kan kata topan dia tambah kena 5 di mani pakai katuleh pegai ma puasa pegai ma mengaji pegai ma salawat jadi puasa sunnah mega tu puasa sunnah na Nabi tako Syaban nih yang kedua pegai mengaji at-tadarrus
Kemudian yang ketiga, pegai masalawat. Makanya itu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Ya kutu wa balikna Ramadan. Maginan ka wa balikna Ramadan. Jadi Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian tu manggil po tatambayang baraka ukul raja sebulan Sya'ban wa balikna Ramadan ta pada piri ka ramalan. Nah sabak mega tu matu umat na nabita tak din na uko ulas Sya'ban. Masaurot tu tau mati biasa na ko lasaman. Karena ilawin na tumalampi-lampi sunga. Ay, aja mo ta maselan. Iyang pa'y suruki nilaw dong. Maka da Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Ipo tatambayang nga baraka ukul raja si bola Sya'ban wa balikni Ramadan tapada piri ka pengulan ramalang. Do apa pelampi sunga ya ro. Dapat megay ka tu tak den. Mudah-mudahan dia laki garis si okoro. Jadi diusahakan jadi pegai bisa lawak kulang ya. Tapi guys salawat minimal sisap busyeso. Iya, detonano ya ko salawat Jibril itu 10 misi di menit na sisap bu. Jadi ya ko salawat Jibril dibaca 10 si di menit sisap bunia tu. Iya. Apalagi ko ilepi icapa lillahi lepong ko kadanga enapa ati ipas salawat. Itu bisa 10 menit 9 menit itu sudah 1000. Iya. Jadi mestinya ko patapulon itang umuro angka salawat dia nalepa ke ngilillah dibaca supaya ia lengi atajangan mata batengi aja no komana lillah itar ko ilala ngati itaro salawat sesa aja nasu nalepa ke ngilillah ya kung ka salawat tayasa salawat rahasia dia nalepa ke ngilillah ati ni masalawat mak bicara sendiri tuh. Namo manan na ki makwe jalato salawat ilala roko makiro ko yero na pa kita we. Yana tu nak kata pandite namo mak bicara si sumputo atin na masikiri lori pengalata. Dan itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Nanya tahu makero pak de nak kada ko pamasigi de namo ko mi copo boleh tukang batu nasi sumpung atin nasi bapuang ni tahu no dani pengalata. Namo ko mi galunge mak dompe mak bajase. Kosi sumpung ya tin na tahu dari pengalata itu. Namu ko mi sekolahnya namu ko kantor itu datu da maroki ako may tapi si sumpung ya tin na si bapo pengalata tahu dari pengalata itu. Jadi dito tu nakada ko pamasigi apa makai kata ko masigi dari si sumpung atin na si bapo pengalata onron na ito 5 HP pas sampayang ito yang kamu jadi ya tidak mutlak itu. Jadi aja tak kada ko pamasigi na pasi sumpung ati de kenro ki monro matangangi mapalario to nasid betu ati masikiri lori pengalata. Itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Jadi itu tu ati ini meli pasi sumpung pakanjaki si sumpungan. Kemudian ulas sabat tu ulang ipendretui ilang porotui amalai ipat tentutui takdir 1 tahun ke depan. Yan tu kunis Sya'ban itu sampai suruh kita puasa kunis Sya'ban. Biasanya nisfu si tengah. Jadi tengah na ulah Sya'ban. Ia matu kumeki puasa kemai nama kanja. Tak puasa ni 10 telu, 10 telu, 10 pa, 10 lima, 10 6. Angkat tau male 10 telu, 10 pa, 10 lima. Tapi aku ya 10 pa, 10 lima, 10 nakat tengah na ulang ni. Itu sekaligus puasa nisfu Sya'ban, sekaligus puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu namanya puasa putih. Ya komeki malolo pulana ya tu pakai. Dia na baru ba manatu watak kali ku ya tu napa menandungat teh. Puasa Ayyamul Bid, puasa muti namanya. Puasa Nabi Adam. Maka dia Nabi tapada ko mapuasa isulap bujur ko na jame itu talung nasulal. Tapi di tamatoy aja nah. Malor matopula na ki matu. Itu. Iya robo komeki mis sangeti puasa Ayyamul Bid tanya puasa na nabi tasidongan na puasa na Nabi Adam waktu na ya din para lokulino oleh suruga
mabulong mana melilina na taro dosa pak pelanggaran nasabari na puasa siya sumapuasa bagi telu watah kali na maputih mapacing mapuasa dua ngaso 2/3 watah kali na maputih ganna italu ngaso mapacing mana ngalilina ina tu ang payasa puasa putih apa napapacing watah kali na Nabi Adam makade Nabi puang talingi umak ku ya puasa makanja napake mapipacik dosa lalan nasi ulang ni makanya disebut puasa mutih tengah ulan ya 10 apa 10.5 10 nangopo na ulang itu jadi matu ya kan nisfu Sya'ban ya ko malam nisfu Sya'ban ni Sabtu gaji rona 7 betul Sabtu kayaknya ya iya ko na 7 matu ya ro baca yasin ko mangarida ketelu itu prasasti makan atau prasasti baca yasin ketelu ko pura masa pejam mangarida baca yasin iya ya si pamulangi ilau dongi ne pasalama ki pole di sini nak balai iya yasin kedua ko ganaknya yang kedua kalinya kita baca tilau dongi sebagai untuk pelampe sunga kemudian kemudahan rezeki kemudian yasin ketiga minta keselamatan dan keberkahan hidup jadi ketelu dibaca magampang minta 10 mili menit itu di sisa surah Yasin no ini komeki lagu orang ini sampai jadi itu anunya antara maghrib dengan isya ya jadi tak puasa ni bajana nasabak puasa ni Sya'ban nasana de tu na tatutu lagi aku tubuh de na tutu ko Allah Taala pintu na lagi na buka man mapamulay tu labun na mata naso na tak buka pintu na lagi letu ele na nigi milodo pasti tembus lo kuarsa jadi itu pun Allah Ta'ala kaliman menyembuka pintu na lagi na nomor di malam 1 Rajab yang kedua malam nisfu Sya'ban yang ketiga malam 9 Zulhijjah yang keempat malam 10 Zulhijjah kemudian malam 1 Syawal itu kelima ya kong katau de natin rokotu lima wan ni makasiwe mataru milau baraka ko pong Allah Ta'ala iya ko mati at dito ko kalabong itu dijemput langsung jasadnya itu namal kami itu tapi marajirajing palai kostas pamelo makatobah wanya lepar dia natin rolat tu malasa nyarak ko salah itu dia makito tapi itulah amalan-amalan para wali jadi mereka aku sampai kangi siapa tahu ada orang tua kita yang ingin mengamalkan itu ya kong katau maka ya ku ya pura ka minu kopi dewatin rolat tu hinu memani kopi lah baki mak doja agak kita tengok masih kirigi mengaji kita sampaja sunnah kita sampaja sunnah mutlak sampaja sunnah taubat kita itu sampaja sunnah taubat bu dena 2 rakaat minimal 2 rakaat ya ko tahu cek dek mi dosa na pura na jama 2 rakaat aman ni iya ko makai na dua miye jadi itu tapi ada ulama mengatakan tidak taubat itu kan yang pertama sholat yang penting berdoa di dalam sholat iya kemudian kama meraja ki agame lo yalo ko meraja makadaki itu hikmah biasanya hikmah pak disang ya kutu makada memperingati berarti melo iya kamenre nasaba angka aisana ya kutu makada memperingati hari kelahiran melo iya ka asok jejengat makada agar dia al-Qur'an gurung ya kutu makada peristiwa Isra Mi'raj berarti melo iya ka ya peristiwa supaya angka agurung awak dia lelelan makanya makalaki memperingati Isra Mi'raj dengan dia ku pacara mana podaknya makalaki pembawa hikmah Isra Mi'raj tania pembawa peringatan Isra Mi'raj tania tapi pembawa hikmah ya ku makanan pembawa hikmah arti pak disana melo taala jadi iya na tu tahu madosa ko dia gaga pak disana taala matu apa iya naro amanah naro tanggung jawab ya lenga makala mesti angka pak disana taala makanya mode na mega yang penting kawa ditala nomor sidi kang iya roya maka de subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
Napa sambunganna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dua gagok kue pitu agurungan tapi dua bagian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ikan kajolero pacingan na puang Allah Ta'ala roh. Subhanalladzi maha suci Allah pun nama pacingi de gaga wat di madaki makaliliang aku puang Allah Ta'ala. Asra ia engke palalang biabdihi atanna gitanya nabi taipawa de nak kada asra bi Muhammadin na palalang Nabi Muhammad de to nak kada asra bi rasulin na palalang surona de tapi makadai asra bi abdihi na palalangi atanna berarti tanya Nabi tabawa wan malalangi suruh malalang namui di angke hadir aku metoki malalang ke katai palalang nareko atai iya miko mengaku iya ata belum tentu tapi ya ko atai maka ada bedana lengi tau mengaku lengi yakui mereka tanaiki tisa ke Pak Prabowo tisa Pak Prabowo kah tisang tapi nisang ke Pak Prabowo jadi itu mengaku maka misang na dia nisang itu makir. Jadi angka tu tahu mengaku tapi dia ni akui. Angka tu tahu yang akui. Angin launi ni akui ke kupuang Allah Ta'ala. Peko carana di mato mak dalari macawe mak dape. Makui. Ia nak guru ngato subhanalladzi asra. Makade asra ipalalang engkaro jandi di ngokia sik na pintu ta. Akka cica mi macan ne sia susiwan ni ro de na mungkin lebih. De nang kaya rojange nak kecane akatalu sia susiwan ni. Tapi ya kona pano ipu iman na puta inamok ke 50 jadi tu. Ada paham ya? Jadi pada ro nabi tamakada kini alina mi malala lau Makkah. Pole Makkah lau Masjidil Aqsa. Dia mungkin olah siwan ni. Tapi nasaba ipalla lagi namok ke 10 malau lisu jadi tu. Makuti ya. Iya. Kemudian asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram. Iya na pokok nak minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Puluk ko Masjidil Haram loko masjid. Ia komeki malalang ya rota pake ya. Pak Camat, Pak Desa, Ibu Penyulu, idi manang ke hadir. Upasangi ya kong kami lo talawi ya rota pake supaya ko mati ki mati sahih ki. Maka dapat ko carana barak na misalnya koki kampote abokongangnya maka dah ni kalau jupanda rumah tu kota tiasirai target memang ni maka dah insyaallah oko kak matu masjid raya na pangkep masam pajalor jadi aku masam pajas subuh ki oko masih gie tanya ke memang ni insyaallah ni kak men jupanda meko kak matu masjid raya na pangkep ni lo lepa masam pajalor ia ka kota salainya bokonga takut kecelakaan ni oko pare-pare na tomate pakutanana pong Allah Ta'ala cidini boleh kenru ya takku kenru melolo maka la boleh pi masjid abokongang melo illo masam pajaloro ku masjid raya na pangkep maka de pong Allah Ta'ala atakui na sebab boleh pi masjid melo masjid aja tak kadoko kisigeri matu le pamanre ya tomi tu napa umatu cepat mereka emak kedo boleh bokong ambil loman ke sigeri tanya perjalanan Isra itu jadi usahakan itu 5 koki roh jadi di pagasan pegawai kau aja tak kerja melo kantor aku ada maka daki ke masam sadena maka dah insyaallah mereka lo ko kak matu masam pajaloro sadena masigi sadena kantor ini sematu maka dah ko kak matu masam pajangan sara. Jadi kinro ki malala tetap tu diloki masigi dan malaikat itu ditanya cuma itu kinri pole kinri melolo itulah yang hakikatnya Isra. Padahal Nabi tak magi ni tapiro dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa padahal dia kenal dina lokor Nabi tak ia kola yukurui ya kuyite to ku Google ya kola gattangnya tu jarakna Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sisa bumi 40 kilo lebih sisa bumi kilo lebih
Tapi nasabak pole Masjidil Haram ibawin law Madinah, pole Madinah napai tilaw Bukit Tursina, pole ko Bukit Tursina ibawa si paliwangi sa Masjidil Aqsa, ibawa la ko Bait Al-Lahmi, pole mani Bait Al-Lahmi nabi tanah pertama ko Masjidil Aqsa. Mancaci dia sebab pada tulap bilala. Padahal ia ko makana malam pu minabita pole Masjidil Haram lo ko Masjidil Aqsa. Sisa bumi lebih kilo, tapi nasabak macam ni pole Makkah Masjidil Haram ibawa je lo Madinah masam pajak. Pura masam pajak ko Madinah itilah konrona Nabi Musa sifat bicara ko Allah Taala. Gunung Sinai, Bukit Tursina, pura yaro ipaliwasi sang inaliwangi Masjidil Aqsa. Dini palepang ipaliwangi sisang ibawa loko Bait Al-Lahmi 10 kilo 10,7 kilo lotan na Masjidil Aqsa nonroy pole mo ko Bait Al-Lahmi na parewa pe manoko Masjidil Aqsa. Padahal ia koya eka dua minatepu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agama nana Yajiona ko makadaki oko ki aboko ngap jokai puranita niya ka masam pajasu buki purani masam pajasu makada oko ka romatu misalnya masjid emang kosok masam pajaloro namulek pangi man retu nubalo ko pare-pare namulek pangi man rak baral ko baru dia nanti masalah nasaba capat nanya lalangan ngedila ia na tu nak kada tau pandrita latu memang ko na pajoka mesti kamu nerima palatu na pajoka aja nato yok ke bawah. Tapahan ikan kaya to? Iya ko dia tapahan makunro tongang itu. Ini hakikat Isra sebenarnya. Ternyata Mi'raj. Apa ya ko makan Isra tu alalangan lino. Iya ko makan Mi'raj alalangan langi. Si salah. Jadi aku makan Isra tu lino minonroy. Ia nak kada na Mi'raj. Ia tu sampai sampajangnya dia tu nak kada maka dia tu sampajangnya as-salatu mi'rajul mu'minin. Dia nak kada as-salatu isra'ul mu'minin. Deh. Jadi ia kata mas sampajang aja na lino tu lino mana wai angka ni agak luko korokan ni arwah bata lino miate. Jadi enreko ko sampajang. Itu ia tu nak kada mi'rajul mu'minin. Enreko. Aja nak tu mas sampajang yang mana mi oko ye matu jama salah saya pipan oko ni mana kajen enrek ku yase iya mi ko Isra iya na tu lino iya mi ko makadani Mi'raj menrek ne sampajang yang matu Mi'raj jadi sampaja pai bicara matu ne bicara menrek napai alala ngangi napai ni oko lino iya mi pake jadi ini mania namo ini Pak Galungnya makoto loki galung aja tak ketemu lo galungnya maka dah matu insyaallah rewa ka masam pejalor ya pe ko deta rewa masam pejalor maka dah ko Pak Romatu bola-bola galungku masam pejalor itu anunya yang penting asam pajang jadi iya jolo Makkah jadi tebelana itu nabi tai tilau Madinah selesai masam pejasuna napa makutanon ronga ya maka de Jibril ko matu malaikat dapur Muhammad Madinah sanai napai tilau Bait Al-Aqsa Bukit Tursina pure masam pajang ngokor makutan nabi ta kanon ronga ge makre nabi ta makutan nabi ta ko malaikat Jibril makre malaikat Jibril onronna Nabi Musa ko mesirun tu sifat bicara si bupong Allah Taala wa kallamallahu Musa taklima ukiro Bukit Tursina lah penapai tilau Bait Al-Lahmi isure masam paja pure mak bersala nabi ta makutan onronga lagi ko makre malaikat Jibril okoni Isa bin Maryam jaji onrona Nabi Isa jaji napi patamo ko Masjidil Aqsa nabi tani soro mancajima makmunna sininna nabi si bawa suruh angka manang ipaturo pole lagi tapi tau mati manang kira-kira di iman na masigi aboko nga barani kira-kira mancajima ko tau mati mon rin dito ya usapaka kung katau maka da pole manimam meraja nabi tanapag kasampaja salah-salah laday na masampaja na ko Madinah masampaja to ko Bait Al-Lahmi masampaja to ko Bukit Tursina mancajima lalo ko Masjidil Aqsa kemudian tabuka gare korangi Nabi Ibrahim masampaja Nabi Isa masampaja Nabi Zakaria masampajang Maryam masampajang maka nang kagadalili naman sah agadona Nabi Ibrahim Rabbana liyuki massalah faja'al afidatan minan nasi tahwi ilai manasaro Rabbana liyuki massalah
kami mana sempajang. Nabi Zakaria agana sangaya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajang ina natapulalo niha matangangi tato masampajang ilalan na mihrab na nilaudong Maryam masampajang o kilalan na mihrab hunali kada Zakaria robba tame Nabi Zakaria kor mangilaudong loripon na agapi Nabi Isa waktu na itanay aganasang saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat manasan kami manasampajang na tapu. Jadi itu sampajang yang mapamulay Nabi Adam ng kami mah. Makanya waktu na pole mameraja Nabi na si runto Nabi Ibrahim mo lagi kapitue aga nasa Nabi Ibrahim aga mo pole Muhammad aga naliko ko ng Allah Ta'ala maka dia Nabi ta sampajang denah kada aga ya sa sampajang tapi ya minakutanam maka kada siaga apa nisam memang kada sampajangnya kan nisam tanya ibadah baru nama sampaja Nabi Ibrahim yo po kene deni sanya sampaja tapa makutan maka daga yasam ko deni saga yasa sampaja pikko na uwa de iya mi ban na po maka da siaga berarti nisam Nabi Musa makoto ya to minakutanan aga nale ko po Allah Taala Muhammad maka nabi ta sampaja maka da to mi siaga nasa 50 jadi ya to nabi ni sama na metonya sanya sampaja ang kami matona sajak Nabi Adam cuma mak dupa-dupang mi angka tahu pandai tamak kada angka nabi tato bawa mi masong pada na rokok tato mi siya sumpa-sumpa na lori puang ni o koniro riwatu tato na nabi puji-pujian yan na sampajan na Nabi Isa yaitu ampay nasarani ko masampajan ni makelo mi magareja di na rokok pada ini tato mi makelo na pacuri ni musi na pa makelo ni puji Tuhan ay na pujian itu ya jajan na tapasale ko makometiri modele na pulo ko na dinna iya mi ko basa natay di melo makoro sala ya pa Nabi Muhammad roko ya to si Nabi Musa makadade tapakkoro to siha iya na tapakkoro na nasipa bicara na puangnya si batu ni ini aja to si nero tapake mega tu tomatot tariolo pake sampajana Nabi Musa tu dami na pacuku na pacenga mako na sasalasay ay sampajapusa na itu tahu tapakkoro mi tanya to masampajan jadi masing-masing nabi beda jadi nabi tamana tu pitu lani nola pitu to rupanna pitu to tak gesa ko to masampajan 25 2 utu 2 aja cik di ulu ya nangka salasik dina dia tak gesa dia nasa kecuali tau mapat dia je na mapat diutu na tongkang si wali ko cie tatan dia mereka jadi mesti tak gesa mana ngiro iya tadi makun raye aja lalo tasoro misali sapat talayolo napa tasujuki nasabari na dia tak gesa ko ya on sujud dia tu nasa sujud tak dia nasa mesti tu yolo na sali sapat yon sujud aja na yasetna dia na itu nasa bayan ang kataw suju ko care-care madaki ko takalena ina deha nasa sampajana dia nasa sujud batal kemudian sali sapata aja to tagat tangilomonri nasabari na kita to alonge batal itu sampajangi nasaba iya to na yawana sadangi tanya wajahon aurat iku makunrai kaya niyolo gang kami garisi na sadangi yan aliwan na lomonri dena to nawadi yan tu ampay sa lisapat na imantasa ulama Syafi'iyah ang kakare na tu cek de itaro igat talayolo ang katu patemple na makoy sa lisapat makero tali makamoto iga kosopi magala mo ki mabalanca jadi ang katu cek de kare na korota temple memang itu patutup na itu yang paling aman apa itu ulat tadi makunrai aurat toy ia nang kapita si lampa 2 lampa batal isang pajang na sa bata buka aura ayo pwede roni na mo pita mana ngulo dia na marigaga sa bata niya aura dia ka chauche itu aura na roni palawangan na mutu tu posi ia makun rayna pala liman na niya si baru panabatan niya aura itu bahaya na tu di makun ray ya to na tu ampe ko kata beri makun ray aja na naliwa limat tamen la ko do cilita pasilampuban ni salengkata supaya dia na tagat tangero pakaian na sabari na pita pergalangan itu sudah diatur dalam agama dia nama raja itu iya mi koy Allah salah-salah itu
Jadi ia tu kata derek nama kun rai kan kami kum yoloh Allah ina sebab ayat ni tak getengi. Jadi cukup diangkat begini. Si lempu ni salengkat iyo putuara ni re acuri nabi tak maka dah si lempu i do cilin naik okey. Angkat tapi kata wi tarone sol 5 komi sampai jam makun rai na jam itu. Arone tu mi ha. Itu. Jadi aja na tampar ni. Itu. Iya. Kemudian jadi ia narona ya la dasar pala guru ngangir. Kemudian ia rona bita purana roma sampaja ngona mancaji mango ko Masjidil Aqsa masu yoko palataran na Masjidil Aqsa masu ijoka angka batu ko roma lepang male payase tapi malibu yawa okoni romenre na bita tudang polena ko Masjidil Aqsa masampaja mas mo siya liwa pade di makala masuki matembok tapi nabita de angka batu kor okoni ro masu nabita okoni riase na tudang okoni ro ijampu nabita ni pendre ko langi cuma waktu na makat de nabita yoli menre ko langi macu tu ya batu ewe nacuri nabita tapi na cukuki nabita na batu macu lolo tu menre makade nabita okono tu aja na macu Deto na kana nabi tarewa ko makarami okono tu lepatongang deto na no okotanay deto na cumenre sehingga batu itu tergantung sampai hari ini dia na takges sa kotanay na lebih 100 kilo kapagnya batu ditimbang ada itu namanya batu gantung peristiwa Isra Mi'raj jadi magala ay mahape ko tabuka ko Google maka batu gantung peristiwa Isra Mi'raj pita tu yawana dia na takges sa kotanay tak tu memang tu ya jengka tu batu dia na tak bis ko langi tanay de to nen re layase na sabak nabi tasuri monro kada okkono tu aja na macio de to na kana nabi tarewa ko jadi de sisa na rewa lo kolino de to na cocok macio jadi lepanyo koro itu peristiwa dan buktinya secara sejarah itu ada iya menre ni nabi ta yoli loko langit pertama maberesal langi bukaran ni Nabi Adam dupai nenek Adam Nabi pamulangi jadi itu Nabi Adam oki langi pamulangi monro na yato na Nabi Adam ya ko giling ilaw ataw ni chawe marior marano ya nagili law abyo ina tarita singo nasabaya ko giling ilaw ataw ni tay ana apo na wija-wijan na iya madeceng tapi ia nagili law ataw ni tay anak po na iya tulima pakirik-kirik tulimi numi boto mi magi iya na ro patari na biana jadi aja tapatari na biana ngampeta aja tapatari nene tadang maga je kong kanene mi tay apo na kadawi ko giling na soe apo ko ya kanya nagiling kanya apo ko makay batasi wali makko matito na biadam iya nagili law ataw ni tay umma na ni tay atan na agasana anak apo na iya makanya MP sa belah kanan ashabul yamin ya ko ashabul shimal ayan na makaleleng jadi makanya nito tu kutumon ria tahu namo tu to masam pajak berejama makanya to ko koki ataw na imang jadi itu kan ko imang nyokoy jolo de pajak dalat tu ia tu ampai ko ia tu onronge kami nama kanja ia tu pitu tahu okoi monrin na imang ia na tu kami nama kanja pitu tahu okoi monron imang itu yang istilahnya istimewa itu tapi aja lalo tabarani lakori monrin na imang ko dia baca tapu tahu mapa apa ko tu salah kami imang itu 5 kadami aja mau kena patujui jadi ya pitu tapi ia koi hindari ya roh alai sebelah kanan ashabul yamin tali kanan na imang napa tala kiri itu ampai ko to tama masigi enatako di to panatali sa mana sa sebelah kanannya sapioloy ukur talisari istimewa itu kelompok kanan istilahnya
pura piero napa tali seri kiri ko makalai panoni lo ni kiri apa deto sina cocok yala dena cocok yala dasar hukum yala mi padila apa eko padila keutamaan ia mini pakai keutamaannya nareko di mopi ia mi kode dena dina rubah hukum ya pak masalah itu kumakaraki meki monrika namana tipu imalo korusun atau monrika namana kadena cocok ya kan iya jadi dena wedding jadi padila itu tidak bisa merubah hukum ya makir itu ketentuan agama itu iya kemudian menre inabita magina Nabi Adam makie iro nabitta matta ziyai biasanya matta sia naburaiwi sara inin nawana Nabi Adam nah sebab itu Nabi Adam tahu boleh suruh kalau na dempara lolino maka kanja onrona kasih nitila kolino apa dua solangi Nabi Adam sitongan iblis ila tamamukka dici beli makada biat tiane mako besa mandre tu buah dia tapi mako kana pala aba ni puang Allah taala tak pemakat di baini na nasa coba ya tu bahaya nak bikap di na baini itu ya tu menerima kasola apa tak pemagiga itu makana na iblis iba ipalaba ni mako tak pemako bi nasa ya coba itu jadi ina ro nasabari nanre ya dempar metilo kolino pasangi maka daya kong katau pura madece na tako bangkaro aja ta mabela ta sumpung ina mo mabela si sumpungan taloki sila tora loki pamagoy nasaba taw masara tu nyawan kasi iyo po ko taw pura kasi sinasogi ya mo talong nite pak madari tu matanre bicara to sugi bunga ngomani jadi pada mi kong ka bupati na tapapaja manci bupati are gi kepala dinas nanca di guru biasa loki mewah-mewah ada istilahnya aja tarupa berubah makanya ente dek koto macawe aja na jabatan nerita supaya ibu raiwi atinda maku ya tapi ya ko camak manca di bupati jamu tolong nita menre mu itu itu makir kemudian naik ke langit kedua menre lagi kedua si runtui Nabi Isa dua nabi okoro Nabi Yahya dua nabi malolo kalau tu nabi malolo dupe Nabi ta Nabi Idris malolo tu tumuruna tapi Nabi Isa nasiba Nabi Yahya tau makaleliat tu apa Nabi Isa jaji de gambona Nabi Yahya apa aja ni macare pabainin Nabi Zakaria nama tampu mau jadi dua orang yang aneh itu agama maknanya rubu napasangi pengala taala maka daya ko angka agaga mo cinay namo angka tangamana rupa tawe narekumu sampai jange milaw law susangi itu bicara na tawe na to nakada gurut kali siden reng ya ko bicara taulino mina pada mukiata natanya buat tu yampai ko toloma doktor nakada doktor dega ga Pak Burani itu lasata de tu nakada de na disaw ya tu makada mi dega Pak Burana kapa ya tu doktor kan na burai mi de na pasawi lasai angka ga doktor moki makada menyembuhkan penyakit kanker dega makada itu mengobati nama-nama igar iya nakada doktor de paga Pak Burana de tu nakada de na sawu maka dami de pagaga urun tuat di Pak Burana okono puang Allah Ta'ala mangilau apa iya tu puang Allah Ta'ala tugas nama pasau iya ini laumi makbura neko deka Pak Bura ladila ko puang Allah Ta'ala ya jia ko loki doktor aja tapodangi maka tapasau wila saku de tapodangi kada taburaiwi napa puang Allah Ta'ala tilau pasawi tapahan ibu maka apa tiga ibu-ibu na 10 di rumah sakit wajah si dijuta iparis samaga dena saulasai na di betul apa sau masa makanami mengobati ya ko nabureki na dena sau aja tamacai Pak pura di naburai kira tapangi jadi si salah tu si salah cede tu bawa lesena kidai nama sola cede bawa jadi ya ko tolok ko doktore tapodain kada tabe de to pa juga doktor runtuk jago
no lega runtuk dokter ya jago pak ko kata lo makbura tata itana yolo kada agata mapadi lady di buatu tanah iya jadi nama-nama igare tapaya tu agata mapadi magaga tasadi kenri tujuna nah idi muana tanah ya kena tahu macam kada paresan ni aja na ya mutanay ini muana tanah itu na mampa di wattage na para suri manga na sentereki si babati mata na sentereki na hindi mana mo tu na tanah jadi aja mo tamalada mano ya tu doktor itu gas na maburame matomi po halatala mapasau aja ta masara ko dia na sa ulasata sabao ko po halatala mangilaw kemudian yun na dua nabi Nabi ilaw-law memang iya Nabi Isa ilaw-law to Nabi Zakaria milaw-law ti ng katiyala Yahya magata kira-kira kung kataw arwane mauban menian na pulo na taw pura na boting napabayne na machoatoni na degaga wijawijan na natakot tapayaling hana kinri nilaw o kilalan na miharap iya jadi itu ampai makan jalan ada kong kawan rasam paja ya kibo aku boleh nah tanya musalla akibo banyo kilala kamara tani randri mepi milau do to tamo koro masam paja ngoko niro pak mega toje tu di masam paja kalete-lete ko bandre na lamari kata koro laro sa dina kadere kata ko kadere macule lari tama kamara kata ko kamara lo sa dina gulukase de sakara kenro ini iga on rom manasa iya atala mielena iya padahal WC na mga kabalo at 30 juta ta 50 juta na koso kang WC na non ribi jambang padahal onron na masampaja de gaga manasa iya eda pasang kibwa ki onro si pak dodo po ngalata la komeki tarima dotta iya na tugurut ta kaya jadur rahman ambodale ina na bagi dua metia kamarana si tangan onroi matinro si tangan onroi masampaja ina iya na melo masampaja tano koro na melo masikiri tano koro na melo mangaji tapat koro kiro tamo o kirilala gurutta mak dong sehingga aga we malomu tarima donna jadi itu kuncinya ya kung ka santri na melo rewa na deka na tamparan nakara deka aga di kupuk na may kajirewa nasa tama na nakulala kamara pares-reset yawan ang kangulong niya ron-ron na patadang uto na kumasikir iya na patamay liman na nanaeng kadoy na runto itu karena langsung dari Allah kan ayat huwa min indillah tapi aja taki buah korobu nasabak di mita sapa kurakamannya assalamualaikum lapis aja de tania koro kata kemudian 10 menit si jam jolo kemudian Nabi tarumenre si runtu Nabi Yusuf iya Nabi Yusuf pak bendahara negara ia kuidi menteri keuangan tapi maka lelean apa itu Nabi Yusuf pura manita rungku napa mancaji menteri keuangan mancaji menteri opo di Indonesia madari pura pi mancaji menteri nita rungku jadi tak balik itu Nabi Yusuf tuh menteri keuangan negara jadi okko ni rumah guru Nabi ta bagaimana mengelola sistem ekonomi keuangan dalam negara itu Nabi Yusuf minre iase tahu jago to na runtuk nih kan Nabi Idris yaitu Nabi Idris kelebihannya 72 bahasa na puasa dan Nabi yang diberikan lembaran itu 30 adalah Nabi Yusuf Nabi Idris iasa ngita wacca nasabak yang bisa menangkap ilmu di sayapnya Jibril itu adalah Nabi Idris lahi jaga itu ini dia nama dosa makanya Nabi yang paling hebat yang piramida kan Nabi Idris rancangan piramida itu Nabi Idris arsitektur modern tulis menulis itu Nabi Idris
Jadi Nabi yang pertama mengenal tulisan itu Nabi Idris. Makanya disebut induk segala ilmu itu Nabi Idris. Iya. 72 bahasa yang kuasai. Menre ilayase si runtu Nabi Harun. Iya Nabi Harun pengawalnya Nabi Musa. Apa itu Nabi Musa atau pura maloli lana. Nasa bawat tu na nana nawo angka awara. Ti semesa ngewara to. Iya tu ajui pura itu nu macala kapina na nala yarona para patama ko sumpan na masola lilana. Yan tu ampai dia na makanja kong kanapau. Pada makalidi galecot. To pak pura maloli lana. Yan tu ampai ko may macarama Nabi Musa ina iya tu nauli-ngoli tu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Panasa deje na makanja timu na liwat cincolan na jamaah na. Itu iya Pak jamaah na tahu acah. Uy tahu acah mana. Na tahu dia na makanja berarti na mabicara. Iya na tunala tahu. Nale na sampai pengawal jagoe macarama, jagoe malobi naruntu Nabi Harun. Tanya na di situ kan Nabi Harun tahu biasa nih orang soleh. Tapi lagi damping Nabi Musa mengilau dong Nabi Musa na porang po Allah Ta'ala pancaji Nabi itu iya sehingga dia menjadi Nabi menre ilayase Nabi ta siruntu Nabi Musa langit ke 6 napa teri Nabi Musa ya nasiolongi Nabi ta teti we matana Nabi Musa masih nyawana magai nasat dega ga Nabi cau egai ummak Nabi, cau egai ummak ku tama surga kecuali ya. Na jallo meti Nabi ta. Dega cau egai ummak Muhammad tama surga. Na kalau ummakku, ya naruh patari Nabi Musa. Ya makanya dia yang tamu ku ilala masige ko dia tatama surga macila katongan. Apalagi panitia di Serat Merah. Itu jadi menre si Nabi ta lagi ke-7 Nabi ta na Nabi Ibrahim. Neneta na korok Pak neneta tidi Nabi Ibrahim ya tidi annanungan na keturunannya puluki Nabi Ibrahim Nabi itu puluki keturunan makanya tidi idi tu apa nak itu Nabi Ibrahim maka tu kanjak neneta idi maka besar jadi yang kau tahu maka seke oke tanya apa na Nabi Ibrahim itu maka tu besar Nabi Ibrahim maka nama besar si sabu bende nak ke rumah si ratu unta gala patugaga nagere na patawe na pandre iya tegi gitu kok gamay masike ita kare ko to makaroba maka to makaroba idi malisapi idi to papiaray ibawa ni lobole digere pure lele isa se ipasara isa na seperti kami ala napay megangi ya bagian ini yala makoro pa rin tagamay. Tapi yung pwede. Melo na direto ginatanga na sa'yo. May gamo pa dyan. Nahira si. Apalagi makukuhaan ka na lamarita usik. Gulukas. Ega lamarita ukat di ito. Malibali tatarap pa ako pasay. Tama gulukas. Taluchi di minanaso. Macala mata naman cegi sabati lala de padahal tayo malibola naman repecok lada kajulawi kasi de na bawang iya kumeki mitay nene na tau seke nang katau 2 gulukaso ko bolana nene na tau seke to dito gago ko asaka me man mako mitri makbitpay ya biasa tayo kumabit pa nasa alingi bali boleh pate kami na masola bangje tu komonroy iya dito nrule manre manam iyo pumako ka nasa makanya tu tiyan de kom cake-cake patanya tu kumabatoy di nagana dire lakat di iya maparingar nga ya iya ibalisi mo je tu tuli mak bici nasa cake-cake pasimuan re padahal dek tu ka kamon rumawato mi matu ya ro deme tu tanah tumapagawan na namo manu tami mate ka mapadisi to bali bola tanya manu sito kan napakireke lagi punana kada itau sekik mo iya tu lawan jo iya jadi makira iya
Abas sakit. Napa itu tahu maseke desi satu gase ngaranna. Apa namo tahu seke cacatoy? Iya, desi sa gase ngaranna tu. Iya, angka kata seke ipuyo kata seke. Deka. Katu nasa seke patiano pada liwa piale na. Degere itu iya kota mabasa namo tahu seke puji tu. Iya. Jadi aja, napa itu kau tahu seke mate jarang milodong itu. Sikap bile mita. Lima kong itu nasa tabat nih. Pada ni ko Mario gitu. Ya nalalo ko si dapena ki buru nasa niga nasa hajianu nasa ukat di pa biasa itu tahu tuh. Tulian itu. Ada sisa kasengaran nah. Iya, aja tamaseke aja tamaseke. Iya ko mabasa ito na paje rampe itu dia na paja. Mate te mandari itu tak jannat-jannat we laba itu decing. Laba itu kanja. Maka tu iya buka tahu seke. Maka na mate yaro na so taruh ni. Nah, tu syukurmu ko makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya mana ko makna miraba dia tu tahu seke. Iya, jadi aja. Ya na tu nak kada. Iya tu tahu masih tahu membasa macawe ipojo kepada narupa tahu macawe pole suruga la ipojo ko po Allah Taala illa dong ko malaikat mabila pole neraka. Iya. Iya tu tahu membasa itu. Iya. Jadi pupada memang angkat patu tahu malah tahu mana masih ke awe. Itu iya to na de gaga na ya to na makareke. Isakada gaji na aja na. Iya. Iya. Jadi maperingaran ngaya. Nasaba magay kenro ki lo melo de tamate. Tataki. Yang pe makada ya tu aja mo maliki ulawang aja mo na taliwa-liwa. Yan na yalay pariyasang. Iya, yang taliwa. Pak makato nga satu gato makbulaw makokogang kasiku DJ na rante na bakba iulawang ito pasit na gang kasiku kemana ni cicing si tonra katoni pule bandre katoni rante onroton ako jet kades dia na nakedo natuulawan na joka gere makatote gang kasiku lawan na dua sabu minasumbang maka tuh iya jadi aja tano iya istilahnya syukuruki kong kapapedale na pong Allah Taala tapi aja na iya tuh kan maki at dunia masraatul akhirah iya tulino darat na suruga jadi ako komilino tataro waramparata o komitu dara itaro tanat-tanang iya biasa ki mak darat to kung kapak darat de na tilaw bolana isa darat na o kumana mi darat na nataro rewa ilaw bolana maliwasang maka damage nasa huwag kamiro bodong yun ako darat de na niyala ang kamiro kadubuwe ko darat ang kay roladangin kay capak lo ka koro de ka na rewa lo bolana makole ba tu tau de na sidakang waramparan mate matu napay takajan na lang ke kulino lawak kutaro de apo ni lala rewa maka dito matata riolo na ringar ako riolo tamatemo yeto ko bija mo murano nga buta chiwali ko iya ko taulang ni murano nga buta rapa ko yeto anak mo melo mo ngarra makadali na melo kiringan ni pajay ikiri lagi lo jupanda makulia ya minatalipo ko chapuy dina kolat tu ikirimangi ma SMS man itu kadang-kadang dikirimat talat denang kana pamago makada medisi-disi mo ki gatumak purani gamandre denang ka manas satu ki apalai otomatis wija-wija na panime ka tanay ki ingki di angki hadir akasya kata syareki buruk na tomatota ya mate lala na sitaw lingang akadu idi lagi mapahangi agama tu lilaw mapangaji masampajang palimatan re akadua mi lo syareki buruk na tomatot apalagi bija-bija tadi napa ko iya tataja pa jay tinatanedi tu maki orang ibo ko ngalit taman rasa gitu dan pasti dijalani itu maka na po jika lakay ko de cocok ni na po ji makoka tapi ako mati masa biya din na bayi
tuo ki lagi melo mak bayi ni palai ko tomat aja iya tatana ini gare laki tamatu korewa ki makada pak kira-kira mak bayi ni ki ko mate kak palinga makada mi tarumiri ta ya itu jamaban iya upasa memang iya pada mo dia rone makoto iya maka dana po jika bayi ku ya mako sala mako ko mate kita rito nga moto 2 ngaso 3 ngaso ampahari mamakoni yan na ito nakadagurot tabi kini musang imaga siya na nalupay ko tayo mate ko na degaga bicara taulino wat di pangaruhi at tutungam kini musang imaga siya na nalupay ko tayo mate What digajas soy pak terimo tahu tapi baca tidak akan sampai 3 hari 5 hari sudah berhenti maka kami telabat nian bahkan begitu cepatnya orang dilupakan ketika waktu kupasan itu dan kita semua pasti begitu pak gana siulat tumatu na penrek moto ke Facebook bainena sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan sungguh cepat terasa si senang kadu dayawan nasa sabar saya nasa makasih anyo jadi maparingaran yan natanay dito tarong ang ialala ng aleta manrasa kita masigit ni luar biasa pa kini di na mabas sa tawabo ko ngangi di na mungkin ako masigit magala mi masumbar na ako masigit itu baraka itu nampan itu dali iya to na makanja mo masigi itu makanja dali ako yan ang kamasigi din yung ruso ito dito na may jaji dali ako pak din na buka ipo ngalata la baraka ko to kampo maka dito pandrite maka dahat tu malaika bola na lagi po ngalata la ni bujampai masa ko rusukat dali ya to nang ka kampo na makanja mo masigi tarendrek dali ako to tangan kampo makutiha nasabak magay baraka masigi tayo di luar biasa mako mo ni batay na panitia mako cuma itu ko to panitia masigi mako to mataru-taru cek dito pa ako bicara taulino mayang kalinga mapat di ulo ka pa to bicaran tarutame to din ang kanasumbang kami ko jumain ang kamakalati tayo barakallahu na tama pura na mabiresal lang imang lupa na maso pa kami to mako to pa tuli na tunoy ni pelo na mataja yan na melo na taman lo ka pada rilalo na po mangulo saliwa memang ni sandala na napatam ito na may rada apa tulimon rimiti monro yan na tumakay kabicaran na uwe ka pa to yan na tama masigit pa kajili-jili sa paagar o kurang kami ito tawag pa to yan tadi pa iba kada pada miti di pangurus masigi dia itu nak jamamanang itu pangurus masigi pak de ya kini mak jamamanang ipanitia na makai nyama nama dari tapatapulo panitia madari korapa kita 5 misi 10 makutihan itu yasangnya dece meraji-raji memang itu kotorapa memang itu pe makanya itu panitia itu madu-dupang angka gonci pokah angka gonci pas angka to gonci Inggris kaya ganaya sa gonci pokah desi sa kanisa na jama kabamya sana sudah kenal aja umpati kipasnya nasa ikosle itu matu dia bisa sudah lo mapati radio nasa ide bisa gitu maka cahaya masolangi itu matu dia gagak itu kunci poka angkai lau rapa mama kobam itu dia nak kena mate mandre tahu mandre ni pura mak dek selesai kunci poka ya tu dia sisa kena kenri pakai angkat tu kunci pas cik dini gaga suruh mapati radio nasa dewi sangi ya to ako mapati AC lepas sak malam saya ko AC elemoka na ya jamai mapajalak dinamo ba napu ya lagi de gaga itu ikunci pasa sana itu angkat tu kunci Inggris wali nama nato siha
alina to masaring alina to bang alina to kamal alina to memang cajimang alina to lomak malanca alina to rapa angkat to ya tu alina mana jamai alina matender alina pokokna jadi makitu jajan aja mau tanu ko DC maka digur ta kali sidendreng ya kong ka DC mo jaman ang katantangan na paterui masaba menre daraja mo kutu ko mo jaman tapi nang ka DC mo jaman na dega katantangan na salay bawa ni makamoy katawa tiko itu jam-jam makiro jadi yan ang ka DC nang kanataw maka dito tamo tayo riolo yan ang ka kampo monroy na siriatiko te berarti ma DC no tu apa angka na tu nita makiro jadi aja dia tu nak kena nak tahu mapat di hati deh nasiriati dia nak kena mapat di hati itu si salah tu apa iya kok kuilala masola mana tu iya na iya ila itu ampe betul na meli pameraja na bita laipui arona na payala jantuna na ipatamo konrong na payale we samsam agama na pacing jolo iya komelo ko makasilim apa iya mitulak tu iya na masalah ya dia na latu tu iya na iya masalah kan o kumana mitumon susah ya do padiati lasati tandreati itu o kumana nang katau borro oki masalah iya nang katau pacok do kang okoti masalah iya atinna tu masalah jadi paresse yo ya tu iya na iya tu makanja ya to na iya masalah mana namo siaga igan na sa kinker tapake namo lete anita layase nareko ya masalah to likiru bangin na itu makoy ha den aja na tamaka na maballo tapi namo biasa-biasa mi tawe nareko makanja iatinna ina to limanya makinin nawe ha tawe makir iya mo tita pakajak iya na makanja istel ilalang insyaallah iyan ang kataw din na melot to dan riyawa palay ko pole ni haji akat doon yalon na waka nakadatayasik ipo haji nasak ka na meloy gatang din na melolok yolo na patitikapan tulok ko man yolo na busara ay tapi dito gago ko ni gaga pa itu haji sito ngan na hadiah na Belanda hadiah na Belanda itu pak por iya na pole tayo makkay na meway ha kaya Hashim Ashari pole makka maguru rewa newa Belanda kaya madahla pole makka maguru newa Belanda makka day Belanda na iya na pole tekoro magigit newa manang jadi na data sapa iya ro jokay okoro alingi tanra na tu ni alim makka nagalar haji iya jadi aku nggak tahu na pujila ada kuyuli pa aji hadiah Belanda ya tuh iya makanya sebab makare Belanda ya na deni aleng makoro deni risang yo pokoknya risang aleng galar haji ini tuh nale itu gara Imam As-Sudais iman na Makkah siap puluh itu manca jima dia nang kanioli haji dia makarami teh Syekh As-Sudais dia nak kena haji As-Sudais gitu yo pui haji pi ai dah kon dagang na dega haji deu lao menjok na de aja iya itu apa ya komelo ki ale mana galaro ko jama-jama mana haji ni bawa to ya ko pole makka yoli pa haji ya ko pure ma puasa yoli pa saum ya ko pure ma sampaja yoli pa sholat pure ma pasusak ka yoli ni pa saka mesti na kang kemana galarna Pak 5 rukun Islam tuh iya aja na pole mi bawa haji polioli Pak Haji itu ya kira tapi aja tersinggungi dia haji ya dia itu nang kawasongko haji pak tenan itu ka haji iya magai ujagai mi parasan na tamatot tero pole Makkah madari kasih na balu pangempanan na balu galunna ulawan na garangan na balu daming untuk menunaikan ibadah haji rajin na napawat din napatokpo yato songko haji kulun yan ito material untuk pakalap biar waramparana sebagai tanda kesyukuran aja mulak gayolo songko haji mugang kapatapulas aja muludungi untuk memuliakan itu dia na salah supaya satu kebanggaan kesyukuran nikmat Allah ya songko haji itu sampai dia na kawas songko haji apa mah ya ketemu mas songko haji wela dapat tahu 50 juta di mak 2 juta nang kosokan menrek Makkah
Iya ini lawi bapa saya wajah 10 5 busoko haji ipasa ko kudu epat di itu tapayoli pa haji wah dega iya jadi saya tuh masih menghargai orang-orang tua kita iya jadi itu kuncinya makanya muliakanlah iya aja lalo ni bawa lo berondangnya makandang koto haji nah itu kasuku itu suku ni ibadah iya tapi pasangi ini yang terakhir pasangi iya kong kadita masagena pak bu wad di mendaftar haji daftar ki aja na pelas umum ena tonri mendaftar ko ganna muidi tak tapake mendaftar nang kamato ta balanca ang kamato na pake keluarga ta iya mi ko marat jing balanca ta aja terdaftar haji iya na rota tutupi karena itu hampir sama dengan pahala haji menutupi kebutuhan rumah tangga itu luar biasa pahalanya itu pahala jihad iya nih kong kamu dinase sama kadang daftar ke haji aja na palase yang penting angka nomor kursi maka daki uwe na metalada ustaz 30 tahun lebih tanya urusatta iya na pura di mendaftar natako deto menre maka gara-gara aturan negara lolongangi apalah haji iya ko mati ki matu na din to sampa haji natako angka anak tak bisa berangkat haji wat dingin na haji yang nasabak kita sudah mendaftar haji dan sudah berniat itu kuncinya apa megatutu tahu salah-salah awe pura di mendaftar haji angka patre pelo bici asap pasunya tu di mula umrah iya masih lada ko mata aja ko ya tu miko gajo ke Mesijah lo matok ko Mekah lo betul ke Madinah, ci dibawa di ditamai, lo Arafah, ini manu jolo umrah, wina la tonga ngidina, napa lo umrah, iya na tu tahu pak tahu sigili ngotak, tisamoy sange umrah sunnah, tisamoy sange haji wajib, de nama dosa tay ko de na lo umrah, de ko mampui tapi ya ko mampui tay na de na menre Makkah madosa itu makanya daftar ki yang penting pura kita daftar aleta tidak naik itu tidak berdosa hukumnya kenapa karena kita diatur oleh negara bukan agama yang mengatur jadi pahala haji itu jalan terus maka itu iya kota pasu ini tetendrekan umrah pada lebaknya tuh teh maka dana balu imotoro dan aliang heleng tak paham mo maki itu yang pai maka tak tahu sigilingan otak nah pak na cabu i haji nah lalu umrah mana kayasan iyo pokotol yang kamu tapi mapasi puluh di sini joko umrah deh nama digaga iya napa di rumah lo di Solo umrah paja-paja ini saya dero maka deh ini bukan kesombongan bu akaserana ya leh hadiah umrah kemudian dikasih haji purode itu langsung berangkat suami istri saya tidak ambil kaserana ya leh hadiah umrah baru 1-2 minggu yang lalu kasih talipongi kak poli Kalimantan tabe pak ustaz mereka bawa kilo umrah si bawa ki joka aja gak katisam de sandam agak tabe kasumbangan ko pesantren ko tu sila pena nuta ko na tu macawe aja nata bajo lokwe magai nasaba iya umrah sunnah pak bu iya kupure ipigau stok pahala na dia nagaga tambahan mati ki sikok mitu tapi kita coba gare bantu sila surat ta ya de na mampu maka ga tahu pak tahu madece tu menre maloli selomor tak bekatal usi tahu nang kay keluarga na kasih la surat na de ga maga de ga maka angka anure na masikola de na napake makamaja padahal angka anure na makapala korak de na bantu itu umrah ibadah pribadi nih iya tu kota lengi anak iya tu keluarga ta makapala napaki makapala koran napaki masikola siaga kan na ayat na baca dia na paja lari pala na lokuri di mati ki matu dia na paja ya kota ko manci jigure tu nak pakapala siaga kan na murid na dia na paja tu 5 lolong ngi pahala materu iya na tu tahu mau pala iya kalau umrah apalagi kalau ni mata apa napa masyarakat sudah kita putar-putar ternyata putar-putar mata apa sana tuh ini penting saya wasiatkan ini iya madari kata apa cukuplah 1 kali 1 tahun iya memadai ini itu ko boleh kici kasih tahu 1 kali 3 tahun
Apa ya kong kay ibadah sakral Pak ni pigaw malaw liso tak de tu sakral na. Iya na anu makarama na malaw liso tak de. Magi ko malap pa itay na pa masigi. Nasa machicha misi tau. Apa na pau nasa ko de to malap pa to malampi sunga ko dapat tau pe mamalap pa. Oh di pa na masya na dio. Latu masigi ta panala sa pertama boleh mali baju baru. Pokok nak tuda masulik ka tuda dulu maka raja kata bere na Allahu Akbar padahal dia kena puasa. itu kenapa? Padahal itu sunnah bukan wajib. Iya, nah sama sekali saja 1 tahun, makanya dia menjadi ibadah sakral. Namo sampai Jumat Pak kena cica misi tahu penuh masigi namo lantai telu penuh to kena cica misi tahu. Tapi karena dia setiap minggu itu dianggap biasa. Ena tu nak kada tahu pandai teh. Ia tu anu pamulangnya. Dia tu napa ada tahu pamulangnya menre umur si batau akap itu ena menre. Ia tu tahu akap itu 5 ni menisa pakai rok dia ni lawu ko si rodela deh. Madari lalo na pasi jemu sampai jana. Nasa to mapasi jamak bawa nak ko hotel. Pak melu joka dah aku tahu pak kundrum nah. 40 juta dina capu meme lo maka sibiet na lo mapasi jemu. Iya, tapi dia tu gagok ko ya. Nah, itu yang saya wasiatkan ya. Kemudian penutup karena nanu guru tak sebenarnya ya, tanggung jawab kok Pak. Acara ini saya minta memang ada di Kulo satu kegiatan karena ini dari semua kecamatan. Ona wani di Agasene. Kenro Kak Jeruna wani. Oh anu kemarin malam ya di Masjid An-Nur. Purani Pituriawo macane Pancalautan selesai. Kulo mani baranti puratoni. Kulo memato mani. Jadi si di masigi lana si de kecamatan itu penggalangan dana. Jadi ya rona makada kantorona NU melo ibangun onron nato pengkajian ulama. Natul ulama. Nakangi rodanae dana swadaya. Jadi pada ini masyarakat nasi drap tekong ka mak bantu tapi engka tu kupon lah ini meniban nonroy yang kau kutu makada 20 sak busi ulang ya kamu nomor rekening nah kome kita transfer yokoro jadi tapi selama 23 bulan dia tu kan 2 tahun kurasi ulang na 2 tahun mahagay naga ang kayaro utarge imakada iya konule dapi nule gangka miyaro na jaji Pak bahaya to nareko tami bantuan natin na selesai na jadi makanya lebih mu ko kurang ini ko lebih bahaya apa bangunan milyon rimil jadi bukan operasional jadi pembangunan nami makanya ajak kam manaliwang ngiro na lebih dia boleh perewa kang kita makanya lebih hadim yo poko kurangi tanya na urusakku pag urusamon reman makiro. Jadi yang kakak maki itu salah sidit tamelo mawak ka pa. Ay mo di man 20 sak busi ulang. Iya ko napay 30 tabaja na tako tersanda makada DJ gaga makai aja na tapaku banir. Kalau saya ini. Yang penting kasat tama ko melo ki patama satta makomero. Supaya itu bagi-bagi berkah istilahnya. Di denang kada tapi itu si demi masigi on tama. Si di kecamatan. Makero dan ini ya bokongan yang saya minta semuanya situngannya jadwalnya minggu pemak nih tapi gara-gara repa nama kuaro dia ini sesepasi kata-kata maka dake kan ipalayolo ke kan imunri jibilaus tak mulis maka tabi milo dan pengak kuat ding kita palete sabang kato tamu kupole bontang utajam jadi makiro dia lagi serena se 20 kapito zona boleh menak timur leste na perewa jadi dia 20 pito zona salai kampung enak pereo macam ni jadi makada ya naruhin lawi makada mudah-mudahan ada waktu 1 kali di apa mado satu kak tu kutu 5 su macam ni nak kena sidrap de gaga ceramah maki rompai dan itu juga saya minta saya kira no pengolongan Bapak Ibu sekalian sekali lagi milo terima kasih maraja kalau Bismillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Makiram sebab ia kotomak bicara merahnya cucuk lah daruna nasangnya Pak Desa maka dah mestinya iro pengajian ko pengajian bulanan hikmana ia ro ulang ialah hikmana nasabak tasidi ulang ang kami matutu nilai-nilai keagamaan dan peristiwa yang terjadi angka kan manasa to ia ko Rabiul Awal Maulid Maulid Nabi ia ko Rajai bulan Rajab itu kan peristiwa Isra Mi'raj ia ko ulas Saban peristiwa Agah ia tu ulas Saban nomor sidi ia na tu ulang yondoi rubai arah kiblat. Jadi itu di bulan Syaban arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa dirubah ke Makkah ke kiblat arah Baitullah. Jadi itu biasa salang ibu mangolok kumi Masjidil Aqsa masempajang 10 menian ng Hijriah kemudian dibalik may balik iloko Ka'bah Baitullah di Makkatul Mukarramah. Peristiwa yang kedua terjadi okulas Saban, nah sebagai Saban. Ini juga pedangnya Cinapa sebelum masuk ke Isra Mi'raj. Peristiwa kedua okulas Saban itu adalah perintah turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ia tuna alasannya salah satu dari sekian banyak. Nasabari itu nah kadana bita syahrus Sya'ban syahri. Ia tu ulas Sya'ban ulakku. Jadi ia ulangnya bu kan ia ular raja kalaba nih. Ia ko ular raja ulang istighfar. Ia ko ulas Sya'ban ulas salawat. Si baba baca Quran. Jadi ya ulangnya 2 amalan tapi setengah talu kan kata topan di tamah kada 5 di menimah ke katuleh pegai ma puasa pegai ma mengaji pegai ma salawat. Jadi puasa sunnah mega tu puasa sunnah na Nabi tako Sya'ban ni. Yang kedua pegai mengaji at-tadarrus. Kemudian yang ketiga pegai masalawat. Makanya itu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Ya kutu wa balikna Ramadan. Maginan ka wa balikna Ramadan. Jadi Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian tu manggil po tatambaya nga baraka ukul raja sebulan Sya'ban wa balikna Ramadan ta pada piri ka ramalan. Nah sabak mega tu matu umat na nabita tak din na uko ulas Sya'ban. Masaurot tu tau mati biasa na ko lasaman. Karena ilawin na to malampi-lampi sunga. Ay. Aja mo ta maselan. Yang pay suruki milaw dong. Maka da Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban po tatambaya nga baraka ukul raja si bola Sya'ban wa balikni Ramadan ta pada piri ka pengulan Ramalan. Do apa pelampi sunga ya ro. Dapat megay ka tu tak den. Mudah-mudahan den laki garis si okoro. Jadi diusahakan jadi pegai di salawat kulang ya. Tapi guys salawat minimal sisap busesok. Iya, detonano ya ko salawat Jibril itu 10 misi di menit na sisap bu. Jadi ya ko salawat Jibril dibaca 10 si di menit sisap bunia tu. Iya. Apalagi ko ilepi icapa lillah ni lepong ko kadanga enak pa ati ipas salawat. Itu bisa 10 menit 9 menit itu sudah 1000. Iya. Jadi mestinya ko 40 ni taong umuro ang kasalawat dia na lepa kang ilillah dibaca
supaya ia lengi atajangan mata batengi aja no komana lila itar ku ilala ngati itaro salawat sesa aja nasu na lepakan ilila ya kung ka salawat tayasa salawat rahasia de na lepakan ilila ati ni masalawa mak bicara sendiri tuh namo manana ki makwe jalato salawat ilala ko makiro ko yero na pa kita yana tu nak kata pandita namo mak bicara si sumputo atin na masikiri lori pengalata dan itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Nanya tahu makero pak de nak kada ko pamasigi de namo ko mi copo boleh tukang batu nasi sumpung atin nasi bapuang ni tahu no dani pengalata namo ko mi galung mak dompe mak bajase ko si sumpung atin na tahu no dani pengalata itu namo ko mi sekolahnya namo ko kantor itu datu dah maroki aku main tapi si sumpung ya tina si bapa Allah taala tahu dari po Allah taala tu di de to nak kada ko pamasigi apa makai kata ko masigi dan si sumpung tina si bapa Allah taala onronan itu 5 HP pas sampayang itu yang kamu jadi ya tidak mutlak itu jadi aja tak kada ko pamasigi na si sumpung de kenro ki monro matangangi mapalario to nasib betu ati masikiri lori Allah taala itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah jadi itu tu ati ini meli pasi sumput pakanjaki si sumpungan kemudian ulas sabat tu ulang i penrek tu ilar porok tu amalai ipat tentu tu takdir 1 tahun ke depan yana tu konis pusyaban ni itu ampai suruh ki mapuasa konis pusyaban biasanya nispu si tengah jadi tengah na ulah sabang ia matu kumeki mapuasa kemai nama kanja tak puasa ni 10 telu 10 telu 10 pa 10 lima sebab 10 enam angkat tau male 10 telu 10 pa 10 lima tapi aku ya 10 pa 10 lima 10 nakat tengah na ulang ni itu sekaligus puasa nisfu Sya'ban sekaligus puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu namanya puasa putih ya komeki malolo pulana ya tu pakai dia na baru ba manatu watak kali ku ya tu napa nandungat teh puasa Ayyamul Bid puasa muti namanya puasa Nabi Adam maka dia Nabi tapada ko mapuasa isulap bujur ko na jame itu talung nasulal tapi di tamatoy aja nah malor mato pulana ki matu itu iya robo komeki misangeti puasa Ayyamul Bid tanya puasa na Nabi tasito ngena puasa na Nabi Adam waktu na ya din para lokolino oleh suruga mabulong manam melili na nataro dosa pak pelanggaran nasabari na puasa isis suma puasa bagi telu watah kali na maputih mapacing mapuasa 2 ngaso 2/3 watak kalian na maputi ganna italu ngaso mapacimana ngalilena ina tu ampayasa puasa putih apa napapacing watak kalian na Nabi Adam maka dia Nabi tay puang talingi umak ku ya puasa makanja napati mapipaci dosa lalan nasi ulang ni makanya disebut puasa putih paling ulam ya 10 apa 10 lima 10 nangopo na ulang itu jadi matu ya kan nisfu Sya'ban iya ko malam nisfu Sya'ban ni Sabtu gaji rona 7 betul Sabtu kayaknya ya iya ko na 7 matu iya ro baca yasin ko mangaribya ketelu tak baca yasin ketelu ko pura masa pejam mangaribya baca yasin iya ya si pamulangi ilaudongi ne pasalama ki pole di sini na balai iya yasin kedua kok ganaknya yang kedua kalinya kita baca tilaudongi sebagai untuk pelampe sunga kemudian kemudahan rezeki kemudian yasin ketiga minta keselamatan dan keberkahan hidup jadi ketelu dibaca magampang minta 10 mili menit itu di sisa surah Yasin no ini komeki lagu orang ini sampai jadi itu anunya antara maghrib dengan isya ya jadi tak puasa ni bajana nasabak puasa nisfu Sya'ban nasana
Dia tu na tak tutup lagi aku tu bu. Dia na tutup kung Allah Ta'ala pintu na lagi na buka man. Mapamulay tu labun na matang nasoy na tak buka pintu na lagi letu ele. Na nigi milodok pasti tembus lo ko aras. Jadi tu kung Allah Ta'ala kaliman menabuka pintu na lagi na. Nomor si di malam 1 Rajab, yang kedua malam nisfu Syaban, yang ketiga malam 9 Zulhijjah, yang keempat malam 10 Zulhijjah, kemudian malam 1 Syawal. Itu kelima. Ya kung kataw din natin roko tu limewan ni makasiwe matarumilaw baraka ko pong Allah Ta'ala, iya kumate at dito ko kalabong. Itu dijemput langsung jasadnya itu. Iya, oh namal kami tayo itu. Tapi marajirat ni palay kostas. Pamilaw makatobah. Wanya lepar dia natin rolat tu ele malasa nyarat ko salah salay. Itu. Iya. Dia makito. Tapi itulah amalan-amalan para wali. Dia na mereka aku sampai kangi. Siapa tahu ada orang tua kita yang ingin mengamalkan itu. Ya kung kataw makalay ako ya pura kami no kopi dia watin rolat tu ele inume man ni kopi. Nah bagi makdoja. Agak kita pikir masih kirigi mengaji kita masampaja sunnah kita. Sampaja sunnah mutlak, sampaja sunnah taubat kita. Itu sampaja sunnah taubat bu. Dia na 2 rakaat minimal 2 rakaat. Ya kau tahu cek dek mi dosa na pura na jama 2 rakaat. Aman ni iya ko makai jadi na 2 miye. Jadi itu. Tapi ada ulama mengatakan tidak. Taubat itu kan yang pertama salat, yang penting berdoa di dalam salat. Iya. Kemudian kama meraja ki agame lo yalo ko meraja makadaki tu hikmah. Ya sange hikmah pak disangan. Ya kau makada memperingati berarti melo iya kamenre nasaba angka aisana. Ya kau makada memperingati hari kelahiran melo iya ka asok jejengat makada agar dia korak gurung. Ya kau makada peristiwa Isra Mi'raj berarti melo iya ka ya peristiwa supaya angka agurung awak dia lelana. Makanya makadaki memperingati Isra Mi'raj dengan dia ku pacara mana podaknya makadaki pembawa hikmah Isra Mi'raj. Tania pembawa peringatan Isra Mi'raj tania, tapi pembawa hikmah. Ya ku makanan pembawa hikmah arti pak disanga melo tala. Jadi iya na tu tahu madosa ko dia gaga pak disanga tala matu. Apa iya naro amanah naro tanggung jawab ya lenga makanan mesti angka pak disanga tala. Makanya mode na mega yang penting kawa ditala. Nomor sidi kang iya roya maka de subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah pasambunganna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dua gago kue pitu agurangan tapi 2 bagian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ikan kajolero pacingan na po ang Allah Ta'ala no? Subhanallah maha suci Allah pun na mapacingi de gaga wat di madaki makaliliang ako po ang Allah Ta'ala asra iya angkay palalang biabdihi atanna gitanya nabi taypawa de nakada asra bi Muhammadin na palalang Nabi Muhammad de to nakada asra bi Rasulin na palalang isuro na de tapi makadai asra bi abdihi na palalang atanna berarti tanya nabi tabawa wan malalang isuro malalang namuy di ang kay hadir ako metoki malalang kay katay palalang nareko atay iya mi ko mangaku yata belum tentu tapi ako atay makada kabedana liang itaw mangaku liang iyakui meka tanay ki tisa ka Pak Prabowo. Tisa Pak Prabowo ka? Tisang. Tapi nisag di ka Pak Prabowo. Ay, jadi hindi itu mengaku maka misag na din nisag. Ito, makiro. Jadi, ang katutaw mengaku tapi din niyakui. Ang katutaw yung akui. Ang ilaw ni niyakui ko po ang Allah Ta'ala. Pero carana, di mato madalari macawi madape. Makuye. Iya na aguro nga to.
subhanalladzi asra maka dia asra ipalalang engkaro jandi di ngokia se na pintu ta akaci cemi macen ne se susiwan ni ro de na mungkin lebih de nang kaya rojange nak kecane akatalu se susiwan ni tapi ya kona pano ipu iman na puta ina mo ka 50 jadi to ada paham ya jadi pada ro nabi tamakala kini alina mi malala law makkah pole makkah law masjidil aqsa de na mungkin ola siwan ni tapi nasaba ipala lagi namo ka 10 malau lisu jadi to makuti iya kemudian asra bi abdihi lailan minal masjidil haram iya na pokok na ko minal masjidil haram ilal masjidil aqsa puluk ko masjidil haram lokko masjid iya komeki malalang iro tapake Pak Camat, Pak Desa, Ibu Penyuluh, Idi Manang ke hadire upasangi ya kong kami lo talawi ya rota pake supaya ko mati ki mati sahih ki maka dapet ko carana barak na misalnya ko ki kampot abokongangnya maka dah ni kalau jupanda rumah tu ko tete serai target ni mani maka dah insyaallah oko ka matu masjid raya na pangkep masam pajalor jadi aku masam paja subuh ki aku masigi tanya kami mani insyaallah mereka men reju pandang neko kak matu masjid raya na pangkep melo lepa masam pajalor ia ka kota salainya bokonga takut kecelakaan aku prepare na tomate pakutanana pongala tak lacik dini pulikin ru ya takut ken ru melo maka la pulupi masigi abokonga melo ilo masam pajalor aku masjid raya na pangkep maka de pongala taala atakui na sebab pulupi masigi melo masigi aja tak kadoko kisigiri matu le pamanre ya tomi tu na pau matu cepat mereka makado pole boko ngamil lo mandre kisigiri tanya perjalanan Isra itu jadi usahakan itu 5 koki roh jadi di pagasan pegawai kau aja tak kadoko melo kantor ku ade maka daki kika masigi ton rima bere jama ko rosadena maka insyaallah meka lo ko kak matu masam pajalor rosadena masigi rosadena kantor ini maka do ko kak rumatu masam pajalor ko pure matu maka do ko kak matu masam pajangasara jadi kinro ki malala tetap tu di loki masigi dan malaikat itu ditanya cuma itu kinri pole kinri melolo itulah yang hakikatnya Isra padahal Nabi tak magi ni tapiro dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa padahal dia kenal dina lokor Nabi tak ia kola yukurui ya kuyite to ku Google ya kola getanginya tu jarakna Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sisa bumi 40 kilo lebih sisa bumi kilo lebih tapi nasaba pole Masjidil Haram ibawe lo Madinah pole Madinah napa itilaw Bukit Tursina pole ko Bukit Tursina ibawa si paliwangi sisa ke Masjidil Aqsa ibawa la ko Bait Allahmi boleh mani Bait Allahmi Nabi telah pertama ko Masjidil Aqsa mancaci dia sebab pada tulak binalal bilala padahal ya ko maka malam pu Nabi tak boleh Masjidil Haram lo ko Masjidil Aqsa sisa bumi lebih kilo tapi nasabak macam ni boleh Makkah Masjidil Haram ibawa jo lo Madinah masam pajak pura masam pajak ko Madinah itilah korona Nabi Musa sifat bicara Allah Taala Gunung Sinai, Bukit Tursina, pura yaro ipaliwas sisang inaliwangi Masjidil Aqsa. Dini palepang ipaliwangi sisang ibawe loko Bait Allahmi 10 kilo 10,7 kilo lotan na Masjidil Aqsa. Nonroy, pole menoko Bait Allahmi na parewa pe menoko Masjidil Aqsa. Padahal ia koya eka dua bina tepuh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Agama nana Yeona ko makadaki oko ki aboko ngap jokai purani tania ka masam pajasubu ki purani masam pajasu maka oko ka romatu misalnya masjid emang kosok masam pajaloro namun lek pangi man retu nubalo ko pare-pare namun lek pangi man rak baral ko baru dia nanti masalah nasaba cepat nanya lalangan ngedila ya na tunah kada tau pandrite letuk memang ko na pajoka mesti kamu nerima peletuk na pajoka aja nanti jauh ke bawah tapahan ikan kaya tu iya kau dia tapahan lima kundu tongang itu ini hakikat Isra sebenarnya ternyata Mi'raj apa ya kau makan Isra tu ala ngelino
Ia ko makada mi'raj ala langalangi si salah. Jadi aku makada Isra tu lino minonroy. Ia nak kada na mi'raj. Ia tu ampai sampajangnya dia tu nak kada makada itu sampajangnya as-salatu mi'rajul mu'minin. Dia nak kada as-salatu isra'ul mu'minin. Deh. Jadi ia kata mas sampajang aja na lino tu lino mana wai angkani aga luko koro kani aroha bata lino miate. Jadi enreko ko sampajang. Itu ina tu nak kada mi'rajul mu'minin. Enreko. Aja nak kata mas sampajang yang mana mi ko ye matu jama salah saya pipan ko ni. Mana ka jen enreko yase. Iya mi ko Isra. Iya na tu lino. Ia mi ko makadani mi'raj menre ne sampajang matu mi'raj. Jadi sampaja pai bicara matu ne bicara menre napai alala ngangi napai ni kolino ia mi pake jadi ini mania namo ini pak galungnya makoto loki galung aja tak ketemu lo galungnya makada matu insyaallah rewa ka masam pejalor ya pe ko deta rewa masam pejalor makada ko pak romatu bola-bola galungku masam pejalor itu anunya yang penting asam pajang. Jadi ia jolo Makkah. Jadi tebela ni ti Nabi ti lo Madinah. Selesai masam pajasuna napa makutan orang aga ya makade Jibril. Ko matu malaikat dapur Muhammad. Madinah sanai. Napa ti lo baital alasane Bukit Tursina. Pure masam pajang ngor makutan Nabi takan orang aga makade Nabi ta makutan ni Nabi takon malaikat Jibril makade malaikat Jibril. Onronna Nabi Musa ko mesirun tu sifat bicara si bupong Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima ukiro Bukit Tursina lah penapa itilo baital lahmi isure masampaja pure mak bersala Nabi tamakutan onronga lagi ko makale malaikat Jibril okoni Isa bin Maryam jaji onronna Nabi Isa jaji napi pertama ko Masjidil Aqsa Nabi tani soro mancajima makmunna sininna Nabi si bawa suruh angka manang ipaturo pole lagi tapi tahu mati manang kira-kira di iman na masigi aboko nga barani kira-kira mancajima ako tahu mati monrin na di ya usapaka kung kataw makada pole manimam meraja Nabi tanapag kasampaja salah-salah laday na masampaja naro ko Madinah masampajato ko Baital Lahmi masampajato ko Bukit Tursina mancajima lalo ko Masjidil Aqsa. Kemudian terbuka gara korangi. Nabi Ibrahim masam pajang, Nabi Isa masam pajang, Nabi Zakaria masam pajang, Maryam masam pajang. Maka nang kagadalili na manasa aga doon na Nabi Ibrahim. Rabbana liyuki masalah faja'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Manasaro Rabbana liyuki masalah kami manasam pajang. Nabi Zakaria aga nasa ngaya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajak ina natapulalo niha matangangi tato masampajak hilalan na mihrab na nilawdo Maryam masampajak ngokilalan na mihrab hunali kada Zakaria robba tame Nabi Zakaria kor mangilawdo loripon na agapi Nabi Isa waktu na itanay aga nasar saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat manasan kami manasampajak na tapu. Jadi itu sampajang yang mapamulay Nabi Adam nang kami mah. Makanya waktu na pole mameraja Nabi tanasirun tu Nabi Ibrahim ko lagi kapitue aga nasa Nabi Ibrahim aga pole Muhammad aga naleko ko Allah Taala. Maka dia Nabi tak sampajang denah kada aga ya sampajang tapi ia minakutanam kada siaga. Apa nisame makada sampajang kan nisan. Tanya ibadah baru. Nama sampaja Nabi Ibrahim yo pul kere rokene de nisanya sampaja tapa makutan makadaga yasam ko de nisaga yasa sampaja pikko na uwa de iya mi man na po makada siaga berarti nisam Nabi Musa makoto ya to minakutana aga naleko po Allah Taala Muhammad maka Nabi ta sampaja maka dato mi siaga nasa 50 jadi ya tu Nabi ni sama metonia sa sampaja ang kami matona sajak Nabi Adam cuma mak dupa-dupang mi ang kataw pandita makada ang kanabi tato bawa mi masong pa din na roko tato mi siya sumpa-sumpa na lori puang ni o koniro riwatu tato na nabiri puji-pujian yan na rosampajan na Nabi Isa yatu ampay nasarani ko masampajan ni makelo mi magareja di na roko pala idi tato mi makelo
napacuri ni musi, napamakelo ni puji Tuhan. Ayan na pujian. Ito. Yajajan na tapasali ko makometiri modele na pulo ko na din na. Iya mi ko basa natay di melo makoro sala ya pa Nabi Muhammad roko. Ya to si Nabi Musa makadade tapakkoro to siha. Iya na tapakkoro na nasipa bicara na puangnya si batu ni ini aja to si nero tapake. Mega tu tomatot tariolo pake sampajana Nabi Musa tu da mina pacuku na pacenga mako na selesai. Ai sampajapusan yang itu tahu tapakkoro mi ternyata mas sampajan. Iya. Jadi masing-masing nabi beda. Iya. Jadi nabi tamana tu pitu lani nola, pitu to tu rupana, pitu to tu tak gesa ko to mas sampajang. 25 2 utu 2 aja cik di ulu. Ya nangka salasi dina dia tak gesa dia nasa kecuali tau mapat dia je na mapat diutu na tong kami si wali ko cie tatan. Dia mereka. Jadi mesti tak gesa mana ngiro. Iya tadi makun raye aja lalo tasoro misali sapat talayolo napa tasujuki nasabari na dia tak gesa ko ya on sujud. Dia tu nasa sujud tak dia nasa. Mesti tu yolo na sali sapat yon sujud aja na yasetna. Dia nak itu. Nah sabayan nang katau sujud ko care-care mak dake ko takalena ina deha nasa sampajana. Dia nasa sujud batal. Kemudian sali sapata aja to tagatang ilaw monri. Nasabari na kita to alonge batal itu sampajani. Nasaba iya to na yawana sadange tanya wajahon. Aurat iku makunrai. Kaya ni yolo gang kami garisi na sadange. Ya naliwan na law monri dena to nawadi. Yan na to ampay sa lisapat na imantasa ulama Syafi'iyah ang kakare na to cek de itaro igat talayolo ang katu patempele na mako sa lisapat makero tali makamote ga kosopi magala mo ki mabalanca iya jadi ang katu cek de kare na korota tempele memang itu patutuk na itu yang paling aman apa itu ulat tay di makunrai aurat toy. Ya nang kapita si lampa 2 lampa batal isang pajang na sabata buka ya aura ayo pwede roni na mo pita manang ulo de na marigaga sabatannya aurat de ka cauce de itu aurat na roni palawangan na mutu elatu posi ya makun rayna pala liman na niya si baru panabatannya aurat itu kare bahaya na tu di makun ray ya to na tu ampe ko kata beri makun ray aja na naliwa limat tamen la ko do cilita pasilampuban ni salengkata supaya dia na tagat tangero pakaian na sabari na pita pergalangan itu sudah diatur dalam agama iya dia na maraji itu iya mi ko Allah ai salah-salah itu iya jadi ya tu kata beri na makun ray kan kami ko miyolo Allah ina sabayat ni tak gatangi. Jadi cukup diangkat begini. Si lampu ni salengka, iyo puturon ni acuri nabita, maka da si lampu do cilina okey. Angkat tapi kata kita rone sol 5 komi sampai jam makun rin na jam itu. Rone to mi ha. Itu. Jadi aja na tampar ni. Itu. Iya. Kemudian jadi ia narona ya la dasara pala guru ngangir. Kemudian ia rona bita purana roma sampajang nak mancaji mango ko Masjidil Aqsa masu yoko palataran na Masjidil Aqsa masu ijoka angka batu ko roma lepang male payase tapi malibu yawa okoni romenre nabita tudang deh boleh nak ko Masjidil Aqsa masam pajak mas mo saliwa pade di makala masuki matembok tapi nabita de angka batu kor okuni ro masu nabita okuni riase na tudang okuni ro ijampu nabita ni pendre ko langi cuma waktu na makat de nabita yoli menre ko langi macu tu ya batu ewe nacuri nabita tapi nacukuki nabita na batu macio lolo tu menre mah kadai nabita okkono tu aja na macho de to na kana nabita rewa ko mah kadani okkono tu lepatongang de to na no okkotanai de to na comenre sehingga batu itu tergantung sampai hari ini dia na tak ges sakotanai na lebih 100 kilo kapangnya batu ditimbang
Ada itu namanya batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Jadi magalay HP ko tabuka ko Google, maka ada batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Pita tu yawana dia natagis sa kotana, tak gatum mematu ya. Ya jengka tu batu dia natagis ko lagi tanay, de tonen re layase. Nasaba nabita suri monro kada. Okko na tu aja na macho de to na kana nabita rewa ko. Jadi de sisa na rewa lo kolino. De to na cocok macho jadi lepanyo koro. Nah, itu peristiwa dan buktinya secara sejarah itu ada. Iya. Menrek ni nabita yoli loko langit pertama maberesal langi bukaran ni Nabi Adam lupai. Nenek Adam Nabi pamulangi. Jadi dia tu Nabi Adam oki langi pamulangi monro. Na iya to na Nabi Adam ya ko giling ilaw ataw ni chawe marior marano ya nagili law abyo ina tarita singo-singo nasabaya ko giling ilaw ataw ni tay ana apo na wija-wijan na iya madecenya tapi ya nagili law ataw ni tay ana apo na ya tulima pakere-kere tulimi numi boto mi magi ya na ro patari Nabi Adam jadi aja tapatari Nabi Adam ngampeta aja tapatari nenek Adam mga gaji kong kanene mitay apo na kadawi ko giling na nasawi apo ko ya kanya na giling kanya apo ko makay batasi waliwe mako matito Nabi Adam ya nagililaw ataw nitay umma na nitay atan na agasan ana apo na ya makanya MP sa belakanan ashabul yamin ya ko ashabul shimal ayan na ro makaleleng jadi makanya nito ko tumon ri ataw namo to masampaya berejama makanya to ko ki ataw na imang jadi itu kan ko imang nyoko jolo dia pajak dalam tu ia tu ampai ko ia tu onronge kami nama kanja ia tu pitu tahu okoi monrin na imang ia na tu kami nama kanja pitu tahu okoi monron imang itu yang istilahnya istimewa itu tapi aja lalo tabarani lakori monrin na imang ko dia baca tapu tahu mapa apa ko tu salah kami imang itu 5 kadami aja mau kada patujui jadi ya pitu tapi ia koi hindari ya ro alai sebelah kanan ashabul yamin talai kanan na imang napa tala kiri itu ampai ko to tama masigi enatako di to panatali sa mana sa belah kanannya sa pioloy ukur talisari istimewa itu kelompok kanan istilahnya pura piero na patalisari kiri kumakalai panoni eloni kiri apa deto sina cocok yala dena cocok yala dasar hukum yala mi padila apa eko padila keutamaan ia mini pakai keutamaannya nareko di mopi ia mi kode dena dinarubah hukum ya pak masalah itu kumakaraki meki monrika namana tipu imalo korusum atau monrika namana kadena cocok kan iya jadi dena wedding jadi padila itu tidak bisa merubah hukum makir itu ketentuan agama itu iya kemudian menre inabita magina Nabi Adam makiyah iro nabita matakziyay biasanya matakziya naburaywi sara inin nawana Nabi Adam nasabay itu Nabi Adam tau pole suruh galau na dem para lolino maka kanja onro na kasi nitila kolino apa dua solangi Nabi Adam sitongan na ibalisi ila tamamukka dici beli makada biat ya nema ko be semandre tubuh dia tapi makopa na palaba ni po Allah taala tappa makat di baini na nasa coba ya tu bahaya na kabdi na baini itu ya tu mandari makasola apa tappa magiga itu makada na ibalisi wa ipalaba ni makoko tappa makobi nasa ya coba itu jadi ina ro nasabari nanre ya dem parametilo kolino pasangi maka daya kong katau pura madece na tako bangkar roh aja ta mabela ta sumpung ina mo mabela si sumpungan taloki sila torah loki pamagoy nasaba taw masara to nyawan kasi
Iyo po ko tau pura kasi sinasogi aja mo talong nite. Pak Mandari itu matandre bicara to sugi bunga ngomani. Jadi pada mi kong ka bupati na tapapaja manci bupati are gi kepala dinas nanca ji guru biasa loki mewah-mewah ada. Istilahnya aja tarupa berubah makanya ente dek koto macawe aja na jabatan Nerita supaya Ibu Raiwi atinda aku ya tapi aku camak manca ji bupati aja mau tolong mitai menrekmu itu itu makir kemudian naik ke langit kedua menrek laki kedua si runtui Nabi Isa dua nabi okoro Nabi Yahya dua nabi malolo talu tu nabi malolo dupe Nabi ta Nabi Idris malolo tu tumuruk tapi Nabi Isa nasibah Nabi Yahya tahu makaleliat tu apa Nabi Isa jaji de gambo na Nabi Yahya apa aja ni macare pabainena Nabi Zakaria nama tampu mau jadi dua orang yang aneh itu agama maknanya robo napasangi Allah Ta'ala maka daya ko angka aga mo cinay na mo angka tanga mana rupa tawe narekumu sampai jangan milau lau susah niya tu bicara na tahu. Yan tu nak kada gurut kali si denreng. Ya ko bicara taulino mina pada mukiata. Natanya buat tu. Yang pe ko toloma doktor nak kada doktor dega ga Pak Burani tu lasata. De tu nak kada de na di sawiya tu mak kada mi dega Pak Burana. Kapa ya tu doktor kan na burai mi de na pasawi lasai. Angka dokter moki maka menyembuhkan penyakit kanker. Dia maka itu mengobati. Nama-nama igar. Iya nak kada dokter dia paga Pak Burana, dia tu nak kada dia nasau. Maka dami dia paga urun tuat di Pak Burana. Okono puang Allah Ta'ala mangilau. Apa ia tu puang Allah Ta'ala tugas nama pasau. Iya ini laumi makburah. Neko deka Pak Bura larilah ko Allah Ta'ala ya dia kalau ki doktor aja tapodangi maka tapasawi la saku de tapodangi kada taburaiwi napa puang Allah Ta'ala tilau pasawi tapahan ibu maka apa tiga ibu-ibu na 10 di rumah sakit wajah si dijuta iparis samaga dia na saulasay na di beto na pasau masa maka dami mangobati ya ko naburai ki na dia na sawa aja tamacay pa pura ni naburai kira tepangi jadi si salah tu si salah cede tu bawa lesena kidai nama sola cede bawa jadi ya ko tolok ko doktore ta podain kada tabe de to pa juga doktor runtuk jago no de ka runtuk doktor ya jago pa ko kata lo makbura tata itana yolo kada agata mapadi lady di buat tu tanah iya jadi nama-nama igare tapaya tu agata mapadi magaga tasadi kenri tujuna nah ini mana tanah ya kena tahu macam kada paresani aja na ya mutanai ini mana tanah itu na bampa di watage na para suri manga na sentereki si babat mata na sentereki na ini mana mo tu na tanah jadi aja mo tamalada mano ya tu doktor itu tugas nama burame matomi po Allah Ta'ala mapasau aja ta masara ko dia na saula satta sabau ki po Allah Ta'ala mangilau kemudian iyo nak dua nabi Nabi Lau memang iya Nabi Isa Lau toh Nabi Zakaria Lau ti nang katia Yahya maga ta kira-kira kung katau arwane mau bani menian na pulo na tau purana boting na pabayne na macoa toni na degaga wija-wijan na takot tapayaling hana kinri nilaw o kilalan na mihrap iya jadi itu ampai makan jalan ada kong kawan rasam paja yakibu aku boleh nah tanya musalla akibu abani o kilala kamarak tani randri mepi milau do to tamo koro masam paja ngoko niro pak mega toje tu di masam paja kalete-lete
ko banre na lamari kata ko rolado sa din kadere kata ko kadere macule lari tama kamara kata ko kamara lo sa din nagulukas de sakara kinroy de ga on rom manasa aye atala ni elena aye padahal WC na mga kabalo at 30 juta ta 50 juta na koso kang WC na non ribi jambang padahal onron na masampaja de gaga manasa da pasang kibwa ki onro si Pak Dodo po ngalata la komeki tarima dotta iya na tu guru tak jadur rahman ambodale ina na bagi dua metia kamarana si tangan onroi matinro si tangan onroi masampaja ina iya na melo masampaja tano koro na melo masikiri tano koro na melo mangaji tapat koro kiro tamo o kirilala guru ta mak dong sehingga aga we malomu tarima donna jadi itu kuncinya ya kung ka santri na melo rewa na de kan atamparan na kada de ga di kupok no me ka je rewa na sa tama na kulala kamara preseres yawan ang kangulong nya ron-ron na patadang utu na kumasikir iya na patamay liman na nanaeng kadoy na runto itu karena langsung dari Allah kan ayat huwa min indillah tapi aja taki buah korobu na sabak di mita sapa kurakamannya assalamualaikum lapis aja de tania koro katana kemudian 10 menit si jam jolo kemudian Nabi tarumenre si runtu Nabi Yusuf Nabi Yusuf Pak bendahara negara ia kuidi menteri keuangan tapi maka lelean apa itu Nabi Yusuf pura manita rungku napa mancaji menteri keuangan mancaji menteri yo kuidi ke Indonesia madari pura pi mancaji menteri nita rungku itu jadi tak balik itu Nabi Yusuf tuh menteri keuangan negara jadi ukun rumah guru Nabi ta bagaimana mengelola sistem ekonomi keuangan dalam negara itu Nabi Yusuf minre iase tahu jago to na runtuk nih kan Nabi Idris yaitu Nabi Idris kelebihannya 72 bahasa na kuasa dan Nabi yang diberikan lembaran itu 30 adalah Nabi Yusuf Nabi Idris iasa ngita wacah nasabak yang bisa menangkap ilmu di sayapnya Jibril itu adalah Nabi Idris. Lahi jaga itu ina dia nama dosa. Makanya Nabi yang paling hebat yang piramida kan Nabi Idris. Rancangan piramida itu Nabi Idris. Arsitektur modern tulis menulis itu Nabi Idris. Jadi Nabi yang pertama mengenal tulisan itu Nabi Idris. Makanya disebut induk segala ilmu itu Nabi Idris. Iya, 72 bahasa na kuasai. Menre ilayase si runtu Nabi Harun. Iya Nabi Harun pengawal na Nabi Musa. Apa itu Nabi Musa atau alasan pura maloli lana. Nasa bawat tu na nana nawo angka awara. Ti semesa ngewara to. Iya tu ajue pura itu no macala kapina na nala yarona para patamo ko sumpan na masola lilana yan tu ang pwede na makanja kung kanapaw para makalidi galit choy pa pure maloli lana yan tu ampay ko may macharama Nabi Musa ina iya tu nauling-uli tu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani panasa deje na makanja timoy na liwat cincolan na jamaah na itu iya pak jamaah na taw acca uy taw acca manang na taw di na makanja bati na mabicara yan tu nala taw nale na sapay pangawal jagoy macharama jagoy malobi narunto Nabi Harun tanya na bisito ko na ito Nabi Harun tahu biasa mi orang soleh tapi lagi damping Nabi Musa mengilau dong Nabi Musa na porang po Allah Ta'ala pancaji Nabi itu iya sehingga dia menjadi Nabi menre ilayase Nabi ta si runtu Nabi Musa langit ke-6 napa teri Nabi Musa ya nasiolong ni Nabi ta teti we matana Nabi Musa masih nyawana magai nasat dega ga Nabi
Cau gai umat Nabi, cau gai umat ku tama surga kecuali ya. Na jalok meti Nabi ta. Dega cau gai umat Muhammad tama surga. Nah kalau umatku, ya naruh patari Nabi Musa. Ya makanya dia yang tamu ku ilala masige ko dia tatama surga macila katongan. Apalagi panitia di Serat Merah. Itu jadi mendre si Nabi ta lagi ketujuh Nabi ta na Nabi Ibrahim. Neneta na korok Pak neneta ti di Nabi Ibrahim. Ya ti di annanungan na keturunannya puluki Nabi Ibrahim. Nabi ta itu puluki keturunan. Makanya ti di idi tu apa nak itu Nabi Ibrahim. Maka tu kanjak neneta idi. Maka besar. Iya. Jadi kau tahu maka sekek oh kau tanya apa Nabi Ibrahim itu. Itu. Iya. Maka tu besar Nabi Ibrahim. Iya. Maka nama besar si sabu bende nak kerubang si ratu unta. Iya. Weh galak kapatugaga nagere. Napa tahu na pandre. Iya. Ya tegi gitu kok gamay maseke. Ita kare ko to makaroba. Maka to makaroba. Idi mali sapi. Idi to papiaray. Ibawa ni lo boleh digere, pure gere lele, pure lele isa se ipasara isa na sepertiga miala. Napi megangi ya bagian ini ya lah. Makoro parenta gamay. Tapi yo pwede. Melo nak bere to ginatangan rasa yung may gamo pa iya. Naira sih. Apalagi makokoang ka na lamarita usek gulukas. Ega lamarita ukat dia tuh. Melibale tatarapa ako pasay tama gulukas taluci di minanaso. Macalak mata naman cegi sabati lalat deh. Padahal teh bali bola naman rep pecok ladak kajulawi kasi deh na bawang. Iya kumeki mita nene na tau seke nang katau dua gulu kasok ko bolana nene na tau seke tu. Dito gago ko asaka memang ni. Mako metri mak bitpai. Ya biasa teh ku mak bitpai nasa alengi bali boleh patekang ina masolak bang jetu ko monroy. Iya. Dia tundru leman remanam. Yo ko makokan asa makanya tu tian de kom cake-cake. Patal jatuh ko batui. Di nagala dari lakat di. Iya maperingaran ya. Iya ibal disi mo je tu toli mak bici dah sampai cake-cake pasimuan rei. Padahal dek tu ka mon rumah watu mi matu ya ro. Deme tu tanah tu mapage warna. Namo manu tami mate ka mapadi sito bali bola. Tanya manu sito kan pakai reke lagi punana. Kada itau sekek mo iya tu lawan jo. Iya jadi makira iya abas saki napan itu tau maseke deh si satu gase ngaranna. Apa namo tau seke cacatoy. Iya desi sa gase ngaranna tu. Iya angka katau seke ipo yo katau seke. Dega. Katu nasa seke patiano padahal liwa piale na. Degere itu iya ko to mabasa namo tau seke puji tu. Iya. Jadi aja napan itu ko tau seke mate jarang milodong itu. Sikap bile mita. Lima kuang itu nasa tabat nih. Pala ni ko Mario gitu. Ya nalalo ko sida pena ki buru nasa ni kan nasa hajianu nasa ukat di pa biasa itu tahu tuh. Tolian itu. Ada sisa kasi ngaran na. Iya, aja tama seke. Iya ko mabasa ito na paja rampe itu dia na paja. Mate te mandari itu tak jannat-jannat we laba ito deceng. Laba ito kanja. Mako tu. Iya buka tahu seke. Maka na mate yaro na so. Taro ni. To sukuru mo ko makana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya mana ko makana miraba dia tu tahu seke. Dega. Iya, jadi aja. Iya na tu nakada. Iya tu tahu masek tahu membasa macawe ipojo kepada narupa tahu macawe pole suruga la ipojo ko pong Allah Taala ilaw doang ko malaikat mabila pole neraka. Iya tu tahu membasa itu. Iya. Jadi pupada memang angkat patu tahu malah tahu mana maseke awe.
Iya to na de gaga anak na yato na makareke. Isa kada gaji na dyan na. Iya. Iya. Jadi maparingaran nga yan. Nasa mamagay, kenro kiji lo, melo de tamate, tataki. Yan pa yung makadaya to, aja mo maliki ulawang, aja mo na taliwa-liwa. Yan na yalay pariyasang, yan taliwa. Pak makato nga sa tuwi, kataw makbulaw, makokogang kasiku eh. Deje na rante, nababa iulawang. Ito, pasi na gang kasiku. Kemana ni cicingnya si tonra-tonra, katoni pula bandre, katoni rante, on roton ako jak kades dia na nakedo. Natukulawan na joka. Gere. Makatuti gagang kasikulawan na dua sabu minasumbang. Makato jadi aja tano istilahnya syukuruki kong kapapedale na po Allah Ta'ala tapi aja na itu kan maki at dunia masraatul akhirah ia tulino darat na suruga jadi ako komilino tataro waramparata o komitu dara itaro tanat-tanan iya biasa ki mak dara to iya kong kapak dara de na tilaw bolana isa dara na o kumana mi dara na nataro rewa ilaw bolana maliwasang maka damage nasa wong kamiro bodong yon ako dara de na niala ang kamiro kadu buwe ko dara ang kay roladangin kay capak lo ka koro de kana ma rewa lo bolana makole ba tu taude na sidakang waramparan mate matu napay takajan na lang ke kulino lawak utaro de apo nile lala rewa maka dito matatariolo na ringar ako riolo tamatemu yetu ko bija-bija mo murano nga buta chiwali ko iya ko taulang ni murano nga buta rapa itu anak mo melo mo ngarra makadali na melo kiri nga pajay ikiri lagi lo jupanda makulia ya minatalipo ko chapu idina kolat tu ikirimangi ma SMS man itu kadang-kadang dikirimat talat denang kana pamago makada madisi-disi mo ki gatumak purani gamban re denang ka manas satu ki apalai ko tomat wija-wija na panime ka tanay ki ingki di angki hadir akasya kata syareki buruk na tomatota ya matay lala na sitaw linga nga kado idi lagi mapahangi agama to lilaw mapangaji masampajang palimatan re akadua mi lo syareki buruk na tomatota apalagi wija-wija tadi na pahan kuya tataja pajay tinatanya di tumaki orang ibu ko ngalit taman rasa gitu dan pasti dijalani maka na po jika lakay ko de cucuk ni na po mako ka tapi ako mati masa dia de nak bayi tuo ki lagi melo mak bayi ni palay ko tomati aja iya tatanay ni gari lakay tamato ko rewa ki makada pa kira-kira mak bayi ni ki ko mati ka palinga makarami tarumirita yan itu jamaban iya upasa memang iya panamu imo dia rone makoto iya maka dana po jika baini ku ya mako sala mako ko mate kita rito nga moto do ngaso talung ngaso ampahari mamakoni yan na ito nakadagurot tabi kini musang imaga sijak na nalupay ko tayo mate ko na degaga bicara taulino wat di pangaruhi at tutungam kini musang imaga sijak na nalupay ko tayo mate wat di jaja soy pak tarhimo tawe tapi baja tidak akan sampai 3 hari 5 hari sudah berhenti maka dami tayo labat niyan bahkan begitu cepatnya orang dilupakan ketika waktu kupasan itu. Dan kita semua pasti begitu Pak. Gana siulat tumatu na penrek mo to ku Facebook bainena. Sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Yeah. Sungguh cepat terasa. Yeah. Si senang kadu dayawan asa sabar saya nasa makasih anyo. Jadi maparingaran yan natanay dito tarong ang ialala ng ngaleta. Manrasa kita.
Masigi ini luar biasa Pak. Kene de na mabas sa tawabo ko ngangi. De na mungkin ako masigi. Iya. Magala mi masumban ako masigi. Itu baraka itu. Nampan itu dale iya to na makanja mo masigi itu makanja dale ako. Yan ang kamasigi de no ruso ite de to na may jaji dale ako. Pak de na buka ipo ngalata la baraka ko to kampo. Maka dia tahu pandai maka dah tu malaikat bolana lagi pun ngalata dan ibu jampai masa gue jurusukan dale. Ya tonang ke kampung nama kanjakmu masigi terendrek dale aku tu tangan kampung. Makutia. Nah sebab magai barakat. Masigi tadi luar biasa. Mako mau nibatin na panitia. Mako cuma itu kau panitia masigi. Mako tu taru cek dia tu apa. Pak aku bicara tahu di nomor yang kali ngamapat di ulu. Oh, apa tu bicara? Terutama itu dia nang kena sumbang. Kami ko jumai nang kamakarapi te barakallahu natama. Pura nama berasa lagi mangil lupa na masuk. Pak kami tu tahu mako tu Pak. Tuli na tunu ini pelo na mata aja. Ya na melo na taman lo kamat. Padega. Pada rila lo na po. Mangulo saliwa me manisandala na napatam. Itu namanya rada apa to limon ribiti monro na tumakay kabicaran na uwe ka pa to yan natama masih kita pakajili-jili sa agar kurang. Iya kami itu tahu apa to yang tadi pa iba kada pada miti di pangurusok masigi dia itu nak jama manang itu pangurusok masigi Pak de ya kene ma jama manang ipanitia na makai nyama nama dari tapatapulo panitia ma dari korapa kita 5 misi 10 iya makotih. Itu biasanya DC meraji-raji memang. Iya. Itu kotorap. Memang itu makanya itu panitia itu madu-dupang. Angka gonci pokah. Angka gonci pas. Angka to gonci Inggris. Kaya ganaya sa gonci pokah. Desi sa kadis na jama. Kamamya sana. Sudah kenal aja umpatnya kipasnya nasa ikosle itu matu dia bisa. Sudah lo mapatyo radio nasa ide bisa gitu maka caya masolangi itu matu. Dia gagak, dia tuh kunci poka. Angkai lau rapa mama kobam gitu. Dia nak kena mate. Manre tahu manre ni pure mak dek selesai. Kunci poka ya tuh. Dia sisa kena kenri pakai. Angkat tuh kunci pas. Cik dini gaga suruh mapatyo radio nasa di bisangi ya to ako mapatyo AC lepas sak malang saya ko AC alemok ka na ya jamay mapajala dinamo ba napu ya lagi di gaga itu ikunci pasa sana itu angka to kunci Inggris wali naman ato siya alin na to masaring alin na to bang alin na to kam alin to memang cajimang alin na to lomak balanca alin na to rapa ang kata ya tu alin na mana jamay alin na matender alin na pokokna jadi makito jajan aja mo tanu ko DC makarigur ta kali sidendreng ya kung ka DC mo jaman ang katantangan na pateruy nasaba menre daraja mo kutu ko mo jaman tapi nang kadece mo jaman na dega katantangan na salay bawa ni makamoy katawa tigo itu jama-jama makiro jadi yan ang kadece nang kanataw maka dito tamo tayo riolo yan ang kakampo monro na siriatiko te berarti madece no tu apa angka na tu dita makiro jadi aja dia tu nak kada nang kataw mapat di ati de na siriati dia nak kada mapat di ati itu si salah tu apa iya kok kilala masola mana tu iya na iya ila itu ampe betul na melo pameraja na bita laipui arona na payala jantuna na ipatamo konrong na payale we samsam agama na pacing jolo iya komelo ko makasilin apa iya mitulak tu iya na masalah iya dia na latu tu iya na iya masalah kan o kumana mitumon susah ya do dia tilasati tanreati itu o kumana nang katau borro oki masalah iya nang katau pacok do kang okoti masalah iya atin na tu masalah jadi pares sayo ya tu iya na iya tu makanja iya to na iya masalah mana namo siaga ikan nasa kingker tapake namo lete anita layase nareko ya masalah to likiru bangin na itu mako ya den aja nata makada maballo tapi namo biasa mi tawe nareko makanja ya tinna ina to limanya makinin nawe ha tawe makir
Iya mau kita ya Pak Kajak. Iya nama kajak istel ilalang insyaallah. Iya nang katau de na melo tu dan riawa. Palai ko pole ni haji. Akak dunia lon na maka. Nak kada tayasik ipu haji nasakon melo igatang. De na melo lok yolona apa titikapan tuluk ko man yolona bosara ay. Tapi dia tu kagak, kau dia kagak. Pak itu haji situ ngana hadiah Nabi Belanda. Hadiah Nabi Belanda itu Pak. Por ia na pole tay makai na mewai ha. Ke Hashim Asyari pole makka mak guru rewa newa Belanda. Ke Ahmad Dahlah pole makka mak guru newa Belanda. Makka dari Belanda ina ia na pole tekor. Mage jet newa mana? Jadi na data. Sapa iya ro jokai okoro alingi tanra. Na tu ni aleng maka ada gelar haji. Iya. Jadi aku enggak tahu na pujila ada kuyoli Pak Haji hadiah Belanda ya tu. Iya. Maka na sebab maka dari Belanda ya na de ni aleng makoro de ni risang. Yo pokoknya risang aleng gelar haji. Na tu ni aleng. Kita gara Imam As-Sudais iman na Makkah. Siap puluh itu manca jima de nang kanioli haji. Dia nak makan itu Syekh As-Sudais. Dia nak kena haji As-Sudais. Gitu. You pergi di haji pi. Ai dah kon dagang dengan dia haji dia ulah. Menjok na. Di aja. Iya. Itu apa ya komelo ki ale mana galaro ko jama-jama mana haji ni bawa. Tu ya ko pole maka yoli pa haji. Ya ko pure ma puasa yoli pa saum. Ya ko pure masam paja yoli pak solat. Pure ma pasusak ka yoli ni pak saka. Mesti nak kangen kemana galarna. Pak 5 rukun Islam tu. Iya. Iya aja na pule ni bawa haji pure yoli pak haji. Itu. Ya kira. Tadi aja tersinggung dia haji ya. Ya dia tu nang kawasong ko haji Pak. Pak tanam itu ka haji. Iya. Magai ujagai ni parasan na tamatat tero pule Makkah. Madari kasih nabalu pangempanan nabalu galunna ulawan nama garangan nabalu dami untuk menunaikan ibadah haji. Rajinna napa wadi napa topo yaitu songko haji kulun. Ia tu material untuk pakalap biar waramparana sebagai tanda kesyukuran. Aja mulak gai jolo songko haji mugang kapata pulasona. Aja muludungi untuk memuliakan itu. Dena salah supaya satu kebanggaan kesyukuran nikmat Allah. Ya songko haji itu sampai dia nak kawas songko haji. Apa mah ya ketemu mas songko haji wela dapat tu tahu 50 juta di mak dah 7 juta nang kosokan menrek Makkah. Iya di lawi bapa saya wajah 15 sabu songko haji. Di pasar ko kudu epat di itu tapayoli Pak Haji. Wah, dega. Iya, jadi saya tu masih menghargai orang-orang tua kita. Iya. Jadi itu kuncinya makanya muliakanlah. Iya. Aja lalu ni bawa lo berondangnya makandang. Koto haji nah itu kasuku itu suku ni badan. Iya. Tapi upasangi ini yang terakhir. Pasangi ia kongka di tamasage na Pak Bu. Wadi mendaftar haji daftar ki. Aja na pelas umum ena. Umum ena tonri mendaftar. Ko ganna muidi tak tapake mendaftar nang kamatota balanca. Angka matona pakai keluarga tak. Ia ni komarat jingi balanca tak aja terdaftar haji. Ia na rota tutupi. Karena itu hampir sama dengan pahala haji. Menutupi kebutuhan rumah tangga itu luar biasa pahalanya. Itu pahala jihad. Ia ni kong kamu di nase sama kadang daftar ki haji. Aja na palase. Yang penting angka nomor kursi. Maka daki, uwe na metalada ustaz. 30 tahun lebih. Tanya urusat tak. Tanya urusat tak. Ia na pura di mendaftar. Natako deto menrek Makkah gara-gara aturan negara. Lolongangi apalah haji. Ia komate ki matu na deto to sampah haji. Natako. Angka anak tak bisa berangkat haji. Wat dingin na haji yang nasabak kita sudah mendaftar haji dan sudah berniat. Itu kuncinya. Apa megatutu tahu salah-salah? Awe pura di mendaftar haji. Angka patre pelo bici. Asa pasunya tu di mula umrah. Iya, masih lah ada ko mata aja ku ya tu. Miko gajo ke Mesijah, lo matok ke Mekah. Lo matok ke Madinah. Ci di bawah di ditamai lo Arafah, indre manuju lo umrah.
wi nalatonga ngidina na palo umrah. Iya na to tahu pak tahu sigili ngotak. Tisamoy sangi umrah sunnah. Tisamoy sangi haji wajib. De nama dosa tay ko de nalo umrah. De ko mampui tapi ya ko mampui tay na de na menre Makkah madosa itu. Makanya andaftar ki. Yang penting pura kita daftar aleta tidak naik itu tidak berdosa hukumnya. Kenapa? Karena kita diatur oleh negara, bukan agama yang mengatur. Jadi pahala haji itu jalan terus. Maka itu iya kota pasu ini tetendrekan umrah pada lebak nia tu teh maka dana balu imotoro dan aliangi heleng. Tak paham mo? Maki itu yang pai maka tak tahu sigilingan otak pak na cabu i haji kalau umrah mana kayasan iyo pokotol yang kamu tapi mapasi puluh di sini joko umrah dia nama digaga iya napa di dia rumah loli solo umrah paja-pajain saya dero maka deh ini bukan kesombongan bu akaserana ya leh hadiah umrah kemudian dikasih haji purode itu langsung berangkat. Suami istri saya tidak ambil. Kasih anak yang hadiah umrah. Baru 1-2 minggu yang lalu kasih talipongi kak poli Kalimantan. Tabe Pak Ustaz, mereka bawa kilo umrah si bawa ki Joka. Aja gak ketisam. De, saya enggak. Maka tak tabe kasumbangan ko pesantren ko tu sila pena nuta. Ko na tu macawe. Aja nata bajo lokwe. Magay nasaba iya umrah sunnah Pak Bu. Iya kupure ipigau stok pahala na dia nagaga tambahan. Mati ki sikok mitu. Tapi kita coba gare bantu sila surat ta ya de na mampu. Maka ga tahu Pak tahu madece tu menre maloli selomor tak dekatal usi tahu. Nang kay keluarga na kasih la surat na dia gamaga. Dia gaga maka. Angka anurena masikola dia na dia gaga napake makamaja. Padahal angka anurena makapala korak dia na bantu. Itu umrah ibadah pribadi nih. Iya tu kota lengi anak, iya tu keluarga ta makapala, napaki makapala koran, napaki masikola. Siaga kan na ayat na baca dia na paja lari pala na loko dedi. Mati ki matu dia na paja. Ya kota ko manci jigure tu nak pakapala. Siaga kan na murid na dia na paja tu 5 lolong ngi pahala mataru. Iya na tu tahu mau palada. Iya kalau umrah, apalagi kalau ni mata apa napa masyarakat langsung kita putar-putar, ternyata putar-putar mata apa sana tu. ini penting saya wasiatkan ini. Iya. Madari kata apa? Cukuplah 1 kali 1 tahun. Iya. Mamadai ini tu ko boleh kici kasih tahu. 1 kali 3 tahun. Apa ya kong kay ibadah sakral Pak ni pigau maloli sutat dia tu sakral na. Iya na anu makarapa na maloli sutat deh. Magi ko malap pa itay na paano masigi. Nasa machicha misi tahu. Apa na pau nasa ko dito malap pa to malampi sunga ko dapat to pe mamalap pa. Oh, di pa na masya na dio. Latu masigi ta panala sa pertama boleh mali baju baru. Pokok na tuda masulik ka tuda duro maka raja kata bere na Allahu Akbar padahal dia kena puasa. itu. Kenapa? Padahal itu sunnah bukan wajib. Iya, nasabah sekali saja 1 tahun, makanya dia menjadi ibadah sakral. Namo sampai Jumat Pak, kena cica misi tahu, pano masigi namo lantai talu pano to, kena cica misi tahu. Tapi karena dia setiap minggu itu dianggap biasa. Ena tu nak kada tahu pandai teh. Ia tu anu pamulangnya, dia itu napa ada tahu pamulangnya menre umrah si batau akap itu na menre. Ia tu tahu akap itu 5 ni mensapakin ropi dia ni lawu ko si rodela dena. Madari lalo na pasi jemu sampai jana. Nasa to mapasi jamak bawan aku hotel. Pak Melun Joka aku tahu Pak Kunrum nah. 40 juta di na capu meme lo maka sibiet na lo mapasi jemu. Iya, tapi dia tu gagok ko ya. Nah, itu yang saya wasiatkan ya. Kemudian penutup karena nanu guru tak sebenarnya ya, tanggung jawab ko Pak. Acara ini saya minta memang ada di Kulo satu kegiatan karena ini dari semua kecamatan. Una wani di agasane kenro kak jeruna wani kemari malam ya di Masjid An-Nur purani pituriasi pituriawo macane pancalautan selesai kulo mani baranti puratoni kulo memato mani jadi si di masigi lana si de kecamatan
itu penggalangan dana. Jadi ya rona makada kantorona NU melo ibangun onron na to pengkajian ulama. Nah, betul ulama. Nah kangiro dana swadaya. Jadi pada idik masyarakat nasi drap tekong ka mak bantu tapi engka tukupon lah idik meniban roy. Yang ka kutu makada 20 sak busi ulam. Kamu nomor rekanin nah kome kita transfer yokoro. Jadi tapi selama 23 bulan dia tahu kan 2 tahun kurasi ulang na 2 tahun mahagay na gangka yaro utarge imaka da iya kunule dapi nule gangka yaro na jaji pa bahaya to na reko tami bantuan natin na selesai na jadi ka maka lebih mo ko kurang ini ko lebih bahaya apa bangunan milyon rimil jadi bukan operasional jadi pembangunan nami maka da ajak kam manaliwang yaro na lebih dia boleh perewa ka kita maka da lebih hadi yo poko kurangi tanya na urusaku pag urusamon reman makiro jadi yang kakam makito salah sidit tamelo mawak ka pa ay may di man 20 sa busi ulang iya ko napay 30 tabaja na tako tersenda maka da DJ gaga makai aja na tapaku baniro salah sa ini yang penting kasat tatama komelo ki patama satta makomero supaya itu bagi-bagi berkah istilahnya di denang kada tapi itu si di Masigi on utama si di kecamatan makero dan ini ya bokongan yang saya minta semuanya situngannya jadwalnya minggu pemak nih tapi gara-gara repa nama karo dia ini sesepasi kata-kata maka dake kan ipalayolo ke imonri jibilos tak mulis maka tabi milo dam pangak kuat ding ita palete sabang kato tamu kupole bontang utajam jadi makiro ya lagi Serena se 20 kapito zona boleh mana Timur Leste na parewa jadi dia 20 pito zona salai kampungnya na parewa macam ne jadi maka da ya naruhin lawi maka mudah-mudahan ada waktu satu kali di apa mado satu kak tu kutu limasu macam ne nako na sidrak de gaga ceramah makiro dan itu juga saya minta saya kira pengolongan Bapak Ibu sekalian sekali lagi milo terima kasih maraja kalau Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim makira sebab iya kotoma bicara meraja cocok darona nasange Pak Desa maka da mestinya ya pengajian ko pengajian bulanan hikmana iya ro ulang ialah hikmana nasabak tasidi ulang ang kami matuto nilai-nilai keagamaan dan peristiwa yang terjadi angka kan manasa to iya ko Rabiul Awal Maulid Maulid Nabi iya ko Rajai bulan Rajab itu kan peristiwa Isra Mi'raj iya ko ulas Saban peristiwa Agah iya tu ulas Saban nomor sidi iya na tu ulang yondoi rubai arah kiblat jadi itu di bulan Saban arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa dirubah ke Makkah ke kiblat arah Baitullah jadi itu biasa salang ibu mangolok kumi Masjidil Aqsa masam pajak 10 menian ng Hijriah kemudian dibalik may balik iloko Ka'bah Baitullah di Makkatul Mukarramah. Peristiwa yang kedua terjadi okulas Saban nasabakaya Saban ini jauh pedangnya Cinapa sebelum masuk ke Isra Mi'raj. Peristiwa kedua okulas Saban itu adalah perintah turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ia tuna alasannya salah satu dari sekian banyak. Nasabari itu nak kadana bita syahrul sya'ban syahri. Ia tu ulas Sya'ban ulakku. Jadi ia ulangnya bu kan ia ular raja kalaba nih. Ia ke ular raja ulang istighfar. Ia ke ulas Sya'ban ulas salawat. Si baba baca Quran. Jadi ia ulangnya 2 amalan tapi situ kan telu kan. Kata tu pandita mah kada 5. Di mani pakai katuleh. Pegai ma puasa, pegai ma mengaji, pegai ma salawat. Jadi puasa sunnah, mega tu puasa sunnah na Nabi tako Sya'ban ni. Yang kedua, pegai mengaji. At-tadarrus. Kemudian yang ketiga, pegai masalawat. Makanya itu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Ya kutu wa balikna Ramadan. Maginan ka wa balikna Ramadan. Jadi Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian tu manggil po tatambaya nga baraka ukul raja sibola Sya'ban wa balikna Ramadan ta pada piri ka ramalan. Nah sabak mega tu matu umat na nabita tak din na uko ulas Sya'ban. Masa urut tu tau mati biasa na ko ulas Sya'ban. Karena ilawin na to malampi-lampi sunga. Iya. Aja mo ta maselang. Yang pay suruki ilaw dong. Maka da Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Po tatambaya nga baraka ukul raja si bola Sya'ban wa balikni Ramadan ta pada piri ka pengulan ramalang. Do apa pelampi sunga ya ro. Iya. Nampak megay ka tu tak den. Iya, mudah-mudahan dia nak laki garis si okoro. Jadi diusahakan jadi pegai bisa lawak kulangnya. Tapi pegai salawat minimal sisap buseso. Iya, detonano ya ko salawat Jibril itu 10 misi di menit na sisap bu. Jadi ya ko salawat Jibril dibaca 10 si di menit sisap bunia tu. Iya. Apalagi ko ilepi icapa lillah ni lepong ko kadanga enapa ati ipas solawat. Itu bisa 10 menit 9 menit itu sudah 1000. Iya. Jadi mestinya ko 40 ni tahun umur angka salawat dia nalepa ke ngilillah dibaca supaya ia lengi atajangan mata batengi aja no komana lillah ita ko ilalang ngati itaro salawat sesa aja nasu nalepa ke ngilillah ya kung ka salawat tayasa salawat rahasia dia nalepa ke ngilillah ati ni masalawat mak bicara sendiri tuh. Namo manan na ki makwe jalato salawat ilala roko makiro ko yero na pa kita wi. Yana tu nak kata pandite namo mak bicara si sumputo atin na masikiri lori pengalata. Dan itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Nanya tahu makero pak de nak kada ko pamasigi de namo ko micopo boleh tukang batu nasi sumpung atin nasi bapuangi tahu no dani pengalata. Namo ko migalunge mak dompe mak bajase ko si sumpung atin na tahu no dani pengalata itu. Namo ko may sekolahnya, namo ko kantoro itu datu da maroki ako may tapi si sumpung yatin na si bapong alata atau nundani po alata itu. Di dito tu nakada ko pamasigi apa makay gato ko masigi dan si sumpung yatin na si bapong alata onron na ito 5 HP pas sampayan ito liang kamu jadi ya tidak mutlak itu. Jadi aja tak kada ko pamasigi na pa si sumpung yatin de kenro ki monro matangangi mapalario to nasib betu ati masikiri lori pengalata. Itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Jadi itu tu ati ini meli pasi sumpun pakajaki si sumpungan. Kemudian ulas sabat tu ulang ipenre tu ilar porok tu amalai ipatan tu takdir 1 tahun ke depan. Yana tu konis Sya'ban ni itu ampai suroki mapuasa konis Sya'ban. Biasanya nispu si tengah jadi tengah na ulas Sya'ban ia matu ko meki mapuasa kamay na makanja tapuasan ni 10 telu
10 angka tau male 10 talu 10 pa 10 lima, tapi aku ya 10 pa 10 lima 10 nakat tengah ulang ni. Itu sekaligus puasa nisfu Sya'ban, sekaligus puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu namanya puasa putih. Ya komeki malolo pulana ya tu ipake. Dia na baru ba manatu watak kali ku ya tu napa nandungat teh. Puasa Ayyamul Bid, puasa muti namanya. Puasana Nabi Adam. Maka dia Nabi tapada ko mapuasa isulap bujur ko na jame itu talung nasulal. Tapi di tamatoy aja nah. Malor mato pulana ki matu. Itu. Iya. Iya robo komeki mis sangeti puasa Ayyamul Bid tanya puasa na Nabi tasidongan na puasa na Nabi Adam waktu na ya din para lokulino oleh suruga mabolo mana melili na nataro dosa pak pelanggaran nasabari na puasa isis suma puasa bagi telu watah kali na maputih mapacing mapuasa dua ngaso 2/3 watah kali na maputih ganna italu ngaso mapacing mana ngalilina ina tu ampayasa puasa putih apa napapacing watah kali na Nabi Adam maka dia Nabi puang talingi umak ku ya puasa makanja napati mapipacik dosa lalan nasi ulang ni. Makanya disebut puasa muti. Nah, tengah ulan ya 10 apa 10 lima 10 nangopo na ulang. Itu. Jadi matu ya kan nisfu Sya'ban. Ya ko malam nisfu Sya'ban ni Sabtu gaji ro na 7 betul. Sabtu kayaknya ya. Iya ko na 7 matu ya ro baca yasin ko mangaribya ketelu. Tak baca yasin akatalu ko pura masa pajam mangariba baca yasin iya ya si pamulangi illau dongi nai pasalama ki pole risini na balai iya yasin kedua ko ganaknya yang kedua kalinya kita baca tillau dongi sebagai untuk papelampe sunga kemudian kemudahan rezeki kemudian yasin ketiga minta keselamatan dan keberkahan hidup jadi ketelu dibaca magampang minatah 10 mili menit itu di sisa surah Yasin no? Ini komeki lagu orang ini sampai no? Jadi itu anunya antara maghrib dengan isya ya jadi tak puasa ni bajana nasabak puasa nisfu Sya'ban nasana dia tu na tak tutup lagi aku tu dia na tutup kung Allah Ta'ala pintu na lagi na buka mana mapamulay tulabun na matang so na tak buka pintu na lagi letu ele na nigi milodok pasti tembus lo kuarsa jadi itu pun Allah Ta'ala kaliman menabuka pintu na lagi na nomor si di malam 1 Rajab yang kedua malam nisfu Sya'ban yang ketiga malam 9 Zulhijjah yang keempat malam 10 Zulhijjah kemudian malam 1 Syawal itu kelima ya kong katau de natin roko tu lima wan ni makasiwe mataru milau baraka ko pong Allah Ta'ala iya ko mati at dito ko kalabong itu dijemput langsung jasadnya itu iya ko namal kami itu tapi marajirajing palai kostas pamelo makatobah wanya lepar dia natin rolat tu ele malasa nyarat ko salah-salah itu iya dia makitu tapi itulah amalan-amalan para wali. Jadi mereka aku sampaikan ni siapa tahu ada orang tua kita yang ingin mengamalkan itu. Ya kong katau maka dia aku ya pura kami minum kopi dia watin rolat tu ele inu memang ni kopi. Lah bagi mak doja. Agak kita tengok masih kiri mengaji kita sampai sunnah kita. Sampai sunnah mutlak, sampai sunnah taubat kita. Itu sampai sunnah taubat bu. Dia na 2 rakaat minimal 2 rakaat. Iya ko tahu cek dek mi dosa na pura na jama 2 rakaat aman ni iya ko makai na 2 miye jadi itu tapi ada ulama mengatakan tidak taubat itu kan yang pertama sholat yang penting berdoa di dalam sholat iya kemudian kama meraja ki agame loyal ko meraja makadaki itu hikmah ya sange hikmah pak disangan
Ya ko to makada memperingati berarti melo iya kamenre nasaba angka aisa na. Ya ko makada memperingati hari kelahiran. Melo iya ka aso jejengat makada agar dia al-Qur'an gurung. Ya ko makada ki peristiwa Isra Mi'raj berarti melo iya ka ya peristiwa supaya angka agurung awak dia lalelan. Makanya makalaki memperingati Isra Mi'raj dengan dia ko pacaraman ipodaknya makalaki pembawa hikmah Isra Mi'raj. Tania pembawa peringatan Isra Mi'raj tania, tapi pembawa hikmah. Ya ko makanan pembawa hikmah arti pak disanga melo tala. Jadi iya na tu tahu madosa ko dia gaga pak disanga tala matu. Apa iya naro amanah naro tanggung jawab ya lenga makala mesti angka pak disanga tala. Makanya mode na mega yang penting kawa ditala. Nomor sidi kang iya roya emak kade subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah pasambunganna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dua gago kue pitu agurongan tapi dua bagian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ikan kajolero pacingan na po ang Allah Ta'ala ro? Subhanallah maha suci Allah pun nama pacingi de gaga wat di madaki makaliliang ako po ang Allah Ta'ala asra iya angkay palalang biabdihi atanna gitanya nabi taypawa de nakada asra bi Muhammadin na palalang Nabi Muhammad de to nakada asra bi Rasulin na palalang isuro na de tapi makadai asra bi abdihi na palalang atanna berarti tanya nabi tabawa wan malalang isuro malalang namuy di ang kay hadir ako metoki malalang kaya katay palalang nareko atay iya ni ko mangaku yata belum tentu tapi ako atay makada bedana leng itaw mangaku leng iyakui meka tanay ki tisa ka Pak Prabowo tisa Pak Prabowo ka tisang tapi nisag ka Pak Prabowo ay jadi itu mengaku maka misag na din nisag itu makil jadi angka to tahu mengaku tapi dia ni akui angka to tayo akui ang ilaw ni akui ko po ang Allah Ta'ala peko carana di mato madalari macawe madape makuye iya na guru ngato subhanalladzi asra makade asra ipalalang engkaro jandi di ngokya se na pintu ta akkaci cemi macen ne se susiwan ni ro de na mungkin lebih de nang kaya rojangnya nak kecane akatalu se susiwan ni tapi ya kona pano ipu iman na puta inamo ka 50 jadi to ada bahannya jadi pada ro nabi tamakada kini alena mi malala law makkah pole makkah law masjidil aqsa de na mungkin ola siwan ni tapi nasaba ipala lagi namo ka 10 malaw lisu jadi gitu makutiha iya kemudian asra bi abdihi lailam minal masjidil haram iya na pokok na ko minal masjidil haram ilal masjidil aqsa puluk ko masjidil haram lok ko masjid iya ko meki malalang iya ro tapake Pak Camat, Pak Desa, Ibu Penyuluh, idi manang ke hadir upasangi ya kong kami lo talawi ya rota pake supaya ko mati ki mati sahih ki maka dapet ko carana barak na misalnya ko ki kampot abo kongangnya maka dah ni kalau jupanda rumah tu ko tete serai target ni man ni maka dah insyaallah oko ka matu masjid raya na pangkep masam pajalor jadi aku masam paja subuh ki aku masigi tanya kami men ni insyaallah mereka men reju pandang neko kak matu masjid raya na pangkep ni lolet pamasam pajalor ya ka kota salainya bokonga takut kecelakaan aku prepare na tomate pakutanana pongala ta'ala cidini pulikin ru ya takut ken ru melolo maka la pulupi masjid abokonga melo illo masam pajalor aku masjid raya na pangkep maka de pongala ta'ala atakui na sebab pulupi masjid melo masjid aja tak kadoko kisigi lima tu lepaman re
Iya Tommy tu napa umat tu cepat. Malaikat yang makado boleh bokong ngambil loman ke sigeri. Tanya perjalanan Isra itu. Jadi usahakan itu 5 kokik roh. Jadi di pagasan pegawai kau aja tak kerja melo kantor aku ada maka daki. Ke masjid tu nerima dari jamaah aku rasa dia maka dah insyaallah mereka lo kok kak matu masam pajalor rasa dia masjid rasa dia kantor. Ini maka doko kak rumatu masam pajalor ko pure matu maka doko kak matu masam pajangan sara. Jadi kinro ki malala tetap tu di loki masjid. Dan malaikat itu ditanya cuma itu kinri pole kinri melolo. Itulah yang hakikatnya Isra. Padahal Nabi tak magi ni tapiro dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal dia kenal dia lokor Nabi tak. Ia kola yukurui, ia kuyite tu ku Google ia kola getangnya tu jarakna Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sisa bumi 40 kilo lebih. Sisa bumi kilo lebih. Tapi nasabak pole Masjidil Haram ibawe lo Madinah. Pole Madinah na paitilaw Bukit Tursina. Pole ko Bukit Tursina ibawa si paliwangi sa Masjidil Aqsa. Ibawa la ko Bait Allahmi. Pole mani Bait Allahmi nabi tala pertama ko Masjidil Aqsa. Mancaji dia sebab pada tulak binalal bilala. Degere. Padahal ya ko makada malam pu nabi ta pole Masjidil Haram la ko Masjidil Aqsa. Sisa bumi lebih kilo. Tapi nasabak macen ni. Pole Makkah Masjidil Haram ibawa jo lo Madinah masam pajak. Pura masa pajak ke Madinah itilah korona Nabi Musa sifat bicara pang Allah Ta'ala Gunung Sinai, Bukit Tursina pura yaro ipaliwa sisang inaliwangi Masjidil Aqsa dini palepang ipaliwangi sisang ibawe loko Baitul Lahmi 10 kilo 10,7 kilo lotan na Masjidil Aqsa nonroy pole menoko Baitul Lahmi na parewa pe menoko Masjidil Aqsa. Padahal ia koya eka dua bina tepuh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agama nana ya jiona ko makadaki oko ki aboko ngap jokai puranitania ka masam pajasu buki purani masam pajasu makada oko ka romatu misalnya masjid emang kosok masam pajalor namun le pangi man ritu nubalo ko pare-pare namun le pangi man rak baral ko baru dia nanti masalah nasaba capat na niya lalangang ngedila yan na to nakada tau pandrita latuk memang ko napajoka mesti yang kamu nerima pelatuk na pekojoka aja nanti joka bawang tapahan ikan kaya to iya ko dia tapahan imakundro tongang itu ini hakikat Isra sebenarnya ternyata Mi'raj apa ya ko makada Isra tu alalangan lino iya ko makada Mi'raj alalangan langi si salah jadi aku makada Isra tu lino minonroy ia nak kada na Mi'raj ia tu sampai sempajangnya dia tu nak kada maka dia tu sempajang as-salatu mi'rajul mu'minin dia nak kada as-salatu isra'ul mu'minin deh jadi ia kata mas sempajang aja na lino tu lino mana wai angkanya agak luko koro kanya roha bata lino miate jadi enreko ko sempajang itu ia tu nak kada mi'rajul mu'minin enreko aja nak tu mas sampajang yang mana mi oko ye matu jama salah saya pipan oko ni mana kajen enre ku yase iya mi ko Isra iya na tu lino iya mi ko makadani Mi'raj menre ne sampajang matu Mi'raj jadi sampaja pai bicara matu ne bicara menre napai alala ngihe napai ni oko lino iya mi pake jadi ini mania namo ini pak galungnya makoto loki galung aja tak ketemu lo galungnya maka dah matu insyaallah rewa ka masam pejalor ya pe ko deta rewa masam pejalor maka dah ko pak romatu bola-bola galungku masam pejalor itu anunya yang penting asam pajang jadi iya jolo Makkah jadi tebelana itu nabi ti lo Madinah selesai masam pejasuna napa makutan orang lagi ya maka dia Jibril ko matu malaikat dapur Muhammad Madinah sanai na paitilo baital alusane Bukit Tursina pure masempajang ngokor makutan nabi ta kanon rangage makre nabi ta makutan ni nabi ta ko malaikat Jibril makre malaikat Jibril onronna Nabi Musa ko mesirun tu sifat bicara si bupong Allah Taala wa kallamallahu Musa taklima ukiro Bukit Tursina lah penapaitilo baital lahmi isure masampaja pure mak bersala nabi tamakutan onronga lagi ko makle malaikat Jibril okoni Isa bin Maryam jaji
onrona Nabi Isa ajaji. Napi pertama ko Masjidil Aqsa. Nabi tani soro mancajima. Makmuna sininna Nabi si bawa suruh ang kamanang ipaturo pole lagi. Tapi tahu mati mana? Kira-kira di iman na masigi aboko nga barani kira-kira mancajima ako tahu mati mon rin na. Dito ya usapaka kung kataw makada pole manimameraja Nabi tanah pagkasampajan salah-salah laday. Na masampajan naro ko Madina, masampajato ko Baitul Lahmi, masampajato ko Bukit Tursina, mancajima lalo ko Masjidil Aqsa. Kemudian terbuka gara korangi. Nabi Ibrahim masampajan, Nabi Isa masampajan, Nabi Zakaria masampajan, Maryam masampajan. Maka nang kagadalili na manasa aga doon na Nabi Ibrahim. Rabbana liyuki masolah faja'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Menasaro Rabbana liyuki masolah, kami menasampajan. Nabi Zakaria aga nasangaya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, matangangi tato masampajan ina natapulalo niya. Matangangi tato masampajan hilalan na mihrab na nilawdo. Maryam masampajan o kilalan na mihrab hunali kada Zakaria robba tame Nabi Zakaria kor mangilaw do loripon na agapi Nabi Isa watun na itanay aga nasab saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat manasan kami manasampajan na tapu. Jadi itu sampajan yang mapamulay Nabi Adam nang kami makanya waktu na pole mameraja Nabi tanah si runtu Nabi Ibrahim mo pulangi kapitue aga nasa Nabi Ibrahim aga umpul ya Muhammad aga naliku ko Allah Ta'ala maka dia Nabi tak sampaja dia nak kada aga ya sesampaja tapi ya minakutanam maka kada siaga apa nisan memang kada sampajangnya kan nisan tanya ibadah baru nama sampaja Nabi Ibrahim yo pul kere rokene de nisannya sampaja tapa makutanam maka kada aga yasam odi nisan aga ya sesampaja pikko na uwa de iya mi mana po makada siaga. Berarti nisan. Nabi Musa makoto ya to minakutana aga nale ko po Allah Taala Muhammad maka Nabi tasampaja maka dato mi siaga nasa 50. Jadi ya to Nabi ni sama metonya sa sampaja ang kami matona sajak Nabi Adam cuma mak dupa-dupang mi. Ang kataw pandita makada ang kanabi tato bawa mi masom pa na rokok. Tato mi siya sumpa-sumpa na lori puang ni o koniro riwatu tato na nabiri puji-pujian yan naro sampajan na Nabi Isa yaitu ampay nasarani ko masampajan ni makelo mi magarejay di naroko palay di tato mi makelo napacuri ni musi napa makelo ni puji Tuhan ay naro pujian ito ya jajan na tapasali ko makometiri modele na pulok ko na binla. Iya mi kubasa natay di melo makoro sala ya Pak Nabi Muhammad rokok. Ya to si Nabi Musa makadade tapakkoro to siha. Iya na tapakkoro na nasipa bicara na puangnya si batu ni ini aja to si nero tapake. Mega tu tomatot tariolo pake sampajana Nabi Musa tu da mina pacuku na pacenga mako na selesai. Ai sampajapusan yang itu tahu tapakkoro mi tanya to masampajan. Iya. Jadi masing-masing nabi beda. Iya. Jadi nabi tamana tu pitu langi nola, pitu to rupanna, pitu to tak gesa ko to masampajang. 25 2 utu 2 aja cik di ulu. Ya nang kasalasi dina de na tak gesa de nasa kecuali tau mapat dia je na mapat diutu na tong kami si wali ko cie tatan. De mereka. Jadi mesti tak gesa mana ngiro. Iya tadi makun raye ajalalo tasoro misali sapat talayolo napa tasujuki nasabari na den tak gesak ko ya on sujud de tu nasa sujud tak de nasa mesti tu yolona sali sapat yon sujud aja na yasetna de nawat itu nasabayan ang kataw sujud ko care-care madaki ko takalena ina deha nasa sampajanna de nasa sujud batal. Kemudian sali sapata aja to tagat tangilaw monri nasabari na kita to alonge batal itu sampajangi nasaba iya to na yawana sadangi tanya wajahon aurat iku makunray kaya niyolo gang kami garisi na sadangi yan aliwan na law monri dena to nawat di
Yana tu ampai sali sapa nai mantasa ulama Syafi'iyah angka karek na tu cek de itaru igat talayolo angka tu patempele na makoy sali sapa makero tali maka mote ga kosopi magala mo ki mabalanca iya. Jadi angka tu cek de karek na korota tempele memang itu patutuna itu yang paling aman apa ia tu ulat tai di makunrai aurat tu ia nang kapita si lampa dua lampa batal isang pajang na sabata buka ya aurat ayo pi dia roni namo pita mana ngulu ede na marigaga sabatanya aurat dia ka cek dia itu aurat na roni palawangan nami utu elatu posi ia makunrai na pala liman nami si baru panabatannya aurat itu kere bahaya na tu di makunrai ya tu na tu ampe ko kata beri makunrai aja na naliwa lima tamen rek lako do cilita pasilang kubani salengkata supaya dia na tak gat tangero pakaian na sabari na pita pergalangan itu sudah diatur dalam agama dia na marajije tu iya mikoi Allah salah-salahnya itu jadi ya tu kata beri na makunrai kan kami komiolo Allah ina sabayat ni tak gat tangi. Jadi cukup diangkat begini. Si lampu ni salengka, iyo putu orone we acuri nabita, maka da si lampu do cilin na okey. Angkat tapi angkat tu kita orone sol 5 komi sampai jam makunrei na jam itu. Orone tu mi ha. Itu. Jadi aja na tampar ni. Itu. Iya. Kemudian jadi ia narona ya la dasar pala guru ngangir. Kemudian ia rona bita purana roma sampaja ngona mancaji mango ko Masjidil Aqsa masu yoko palataran na Masjidil Aqsa masu ijoka angka batu ko roma lepang male payase tapi malibu yawa okoni romenre na bita tudang boleh nak ko Masjidil Aqsa masam paja mas mo saliwa pade di makala masuki matembok tapi nabita de angka batu kor okoni ro masu nabita okoni riase na tudang okoni ro ijampu nabita ni pendre ko langi cuma waktu na makat de nabita yoli menre ko langi macu tu ya batu ewe nacuri nabita tapi na cukuki nabita na batu macio lolo tu menre maka dari Nabi ta okkono tu aja na macho de to na kana Nabi tarewa ko maka dami okkono tu lepatongang de to na no okotanae de to na menre sehingga batu itu tergantung sampai hari ini dia na tak ges sakotanai na lebih 100 kilo kapangnya batu kitimbang ada itu namanya batu gantung peristiwa Isra Mi'raj jadi magala HP ko tabuka ko Google maka ada batu gantung peristiwa Isra Mi'raj pita tu yawana dia na tagis sa putana tagat tumimat tu ya jeng ka tu batu dia na tagis ko langi tanay de to nendre layase na saba nabita suri mon ro kada okkono tu aja na macho de to na kana nabita rewa ko jadi de sisa na rewa lo kolino de to na cocok macho jadi let panyo koro itu peristiwa dan buktinya secara sejarah itu ada iya menrek ni nabita yoli loko langit pertama mabberesal langi bukaran ni Nabi Adam lupai nenek tadang Nabi pamulangi jadi dia tu Nabi Adam ngopi langi pamulangi monro na iya to na Nabi Adam dia ko giling ilaw ataw ni chawe marior marano ya nagili ilaw abyo ina tarita singo nasabaya ko giling ilaw ataw ni tay ana apo na wija-wijan na iya madeceng tapi ia nagili law atau ni tay anak po na iya tulima pakere-kere tulimi numi boto mi magi iya na ro patari Nabi Adam jadi aja tapatari Nabi Adam ngampeta aja tapatari nenek tadang maga je kong kanene mi tay apo na kadawe ko giling na soe apo ku ya kanja na giling kanya apo ku makai batas wali makko mati tu Nabi Adam iya nagili law atau ni tay umma na ni tay atan na agasana anak apo na iya makanja empeta sebelah kanan ashabul yamin ya ko ashabul shimal ayan na rumah kaleleng jadi makanya nito tu ko tumon ria tahu namo tu masam pajak berejama makanya tu ko koki atau naimang jadi itu kan ko imang nyokoi
Jolo dia pajak dalam tu. Ia tu ampai ko ia tu onronge kami nama kanja, ia tu pitu tahu okoi monrin na imang. Ia na tu kami nama kanja, pitu tahu okoi monron imang. Itu yang istilahnya istimewa itu. Tapi aja lalo tabarani lakor monrin na imang ko dia baca tapu. Tahu mapa apa ko tu. Salah kami imang itu 5 kadami aja mau kena patujui. Jadi ya pitu. Tapi ia koi hindari ya roh alai ke sebelah kanan ashabul yamin tali kanan na imang napa tala kiri itu ampai ko tama masigi enatako de to panatali sa mana sa sebelah kanannya sa pioloy ukur talisari istimewa itu kelompok kanan istilahnya pura piero napa talisari kiri ko makalai panoni eloni kiri apa deto sina cocok yala dena cocok yala dasar hukum yala mi padila apa eko padila keutamaan ia mini pakai keutamaannya nareko di mopi ia mi kode dena rubah hukum ya pak masalah itu kumakaraki meki monrika namana tipu imalo korusun atau monrika namana kadena cocok kan iya jadi dena wedding jadi padila itu tidak bisa merubah hukum makir itu ketentuan agama itu iya kemudian menre inabita magina Nabi Adam makie iro nabita matakziyai biasanya mataksia naburaiwi sara inin nawana Nabi Adam nah sabay itu Nabi Adam tahu pole suruh galau na dempara lolino maka kanja onrona kasih nitila kolino apa dua solangi Nabi Adam sitongan na ibalisi ila tamamukka dici beli makada biat ya nema ko be semandre tu buah dia tapi makopa na palaba ni puang Allah taala tappa makat di baini na nasa coba ya tu bahaya nak di kabina baini itu ya tu menerima kasola apa tappa magiga itu makada na ibalisi wa ipalaba ni makoko tappa makobi nasa ya coba itu jadi ina rona sabari nanre dempar metilo kolino pasangi maka daya kong katau pura madece na tako bangkar roh aja ta mabela ta sumpung ina mo mabela si sumpung at taloki sila tora loki pamagoy na sabat tau masara tu nyawan kasi iyo po ko tau pura kasi sinasogi aja mo talong nite pak madari tu matanre bicara to sugi bunga ngomani jadi pada mi kong ka bupati na tapapaja manci bupati are gi kepala dinas nanca ji guru biasa loki mewa ada istilahnya aja tarupa berubah maka anja pede ko to macawe aja na jabatan nerita supaya ibu rairi atinda aku ya tapi ako cama manca ji bupati aja mo talong mitay menre mu itu itu makir kemudian naik ke langit kedua menre laki kedua si runtui Nabi Isa dua nabi okoro Nabi Yahya dua nabi malolo kalau tu nabi malolo dupai Nabi ta Nabi Idris malolo tu tumuruk tapi Nabi Isa nasiba Nabi Yahya tahu makaleliat tu apa Nabi Isa jaji de gambok na Nabi Yahya apa aja ni macare pembainnya Nabi Zakaria nama tampu mau jadi dua orang yang aneh itu agama maknanya rubu napasangi pengala ta'ala maka daya ko angka aga mo cinay na mo angka tangamana rupa tawe narikumukumu sampai jange milaw lau susangi itu bicara na tawe yan ito nakadagurut na kalisiden ring ya ko bicara taulino mina pada mukiata natanya buat tu yampai ko toloma dottoro nakada dottoro dega ga Pak Burani itu lasata de tu nakada de na disawiya tu makada mi dega Pak Burana kapa ya tu dottoro kan na burai mi de na pasawi lasay ang kaga dottoro moki makada menyembuhkan penyakit kanker dega makada itu mengobati
Nama-nama igar. Iya nak kada doktoro de paga pak burana, de tu nak kada de nasau. Maka dami de paga ga urun tuat di pak burana. Kono puang Allah Ta'ala mangilau. Apa iya tu puang Allah Ta'ala tugas nama pasau. Iya ini laumi makbura. Neko de ka pak bura ladila ko puang Allah Ta'ala. Ya dia kalau ki doktor aja taponagi maka tapasau wila saku de taponagi kada taburaiwi napa puang Allah Ta'ala tilau pasawi. Tapahan ibu. Maka apa tiga ibu-ibu nasa pulih di rumah sakit wajah si dijuta iparis samaga dia nasa ulasay na di betul apa sau masa maka kami mengobati ya kau naburai na dia nasa wajah tamacay pa pula dia naburai kira ya tapangi jadi si salah tu si salah cede tu bawa lesena kidai nama solang cede bawa jadi ya kau tolok ko doktor tak pudain kadai tabi Dito pa juga dokter runtuk jago, no? Dia kan runtuk dokter ya jago, pak kong kata lo makbura, tata itan yolo, kada agak tam apa di, lady di buat tu bukan lagi ya, jadi nama-nama ikan tapi ya tu agak tam apa di, maga agak tasat di, Kenri tujuna, nah ini mana tanah ya kena tahu macam kada paresan ni aja na ya mutalai ini mo na tanay ito na bampa ni watta na para suri mga na sentereki si mga tumatay na sentereki na hindi manamoto na tanay jadi aja mo tamalada mano ya tu doktor itu gas na maburame matomi po halatala mapasaw aja ta masara ko dia na sa ulasata sabao ko po halatala mangilaw kemudian iyon nak dua nabi Nabi yilaw-law memang iya Nabi Isa yilaw-law to Nabi Zakaria milaw-law ti ng katiyala Yahya magata kira-kira kung kataw arwane mauban ni menian na pulo na taw pura na boting napabayne na machoa to ni na degaga wijawijan na natakot tapayaling hana kinri nilaw o kilalan na mihrap iya jadi itu ampai makan jalan ada kong kaun rasam paja yakibo aku boleh nah tanya musalla akibo bani o kilala kamara tani randri mepi milaw do to tamo koro masam paja ngoko niro pak megatoje ti di masam paja kalete-lete ko banre na lamari kata ko rolado sa dina kadere kata ko kadere macule lari tama kamara kata ko kamara lo sa dina gulukas de sakara kenri diga on rom manasa iya atala mielena iya padahal WC na mga kabalo at 30 juta ta 50 juta na koso kang WC na non ribi jambang padahal onron na masampaja de gaga manasa dah bahasa ni kibuaki onro si pak dodo po ngala ta'ala ko meki tarima dotta iya na tuguru ta kaya jadur rahman ambodale ina na bagi dua metia kamarana si tangan onroi matinro si tangan onroi masampaja ina iya na melo masampaja tano koro na melo masikiri tano koro na melo mengaji tapat koro kiro tamo o kirilala gurutta mak dong sehingga aga we malomu tarima donna jadi itu kuncinya ya kung ka santri na melo rewa na di ka natampanon nakada di ka aga di kupok na may kaji rewa nasa tama na kulala kamara pares-pares yawan ang kangulong niya ron-ron na patadang uto na kumasikir iya na patamay liman na nanaeng kadoy na runto itu karena langsung dari Allah kan ayat huwa min indillah tapi aja taki buah korobu na sabadi minta sapa kurakaman ya assalamualaikum lapis aja de tania koro katan kemudian 10 menit si jam jolo-jolo kemudian Nabi tarumenre si runtu Nabi Yusuf iya Nabi Yusuf pak bendahara negara ia kuidi menteri keuangan tapi maka lelean apa itu Nabi Yusuf pura manita rungku napa mancaji menteri keuangan
Mancigi menteri, opo di ke Indonesia, madari pura pi mancigi menteri ni tarungku. Jadi tak balik. Itu Nabi Yusuf tuh Menteri Keuangan negara. Jadi ukur ni rumah guru Nabi tak bagaimana mengelola sistem ekonomi keuangan dalam negara. Itu Nabi Yusuf. Minre iase tahu jago to na runtuh. Nih kan Nabi Idris. Yaitu Nabi Idris kelebihannya 72 bahasa na kuasai. Dan Nabi yang diberikan lembaran itu 30 adalah Nabi Yusuf. Nabi Idris. Yasang itaw acca. Nasabak yang bisa menangkap ilmu di sayapnya Jibril itu adalah Nabi Idris. Lai jaga itu ina dia nama dosa. Makanya Nabi yang paling hebat, yang piramida kan Nabi Idris. Rancangan piramida itu Nabi Idris. Arsitektur modern, tulis menulis itu Nabi Idris. Jadi Nabi yang pertama mengenal tulisan itu Nabi Idris. Makanya disebut induk segala ilmu itu Nabi Idris. Iya, 72 bahasa yang kuasai. Menre ilayase si runtu Nabi Harun. Iya Nabi Harun pengawalnya Nabi Musa. Apa itu Nabi Musa tahu? Alasan pura maloli lana. Nasa bawat tu na anak nawo angka awara. Ti semesang awara to. Iya tu ajue pura itu nu macala kapina na nalay rona panapatamo ko sumpan na masola lilana. Yan tu ampe din na makanja kung kanapau pada makalidi galetchoy. Tama? Pak pura maloli lana. Iyan tu ampai kome macarama Nabi Musa ina iya tu nauling-uli tu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani panasa deje na makanja timu na liwat cincolan na jamaah na itu iya Pak jamaah na tau acah uy tau acah mana na tau di na makanja bati na mabicara iyan tu nala tau nale na sampai pengawal jagoe macarama jagoe malobi naruntu Nabi Harun. Tanya na di situ kan itu Nabi Harun tahu biasa nih orang soleh tapi lagi damping Nabi Musa mengilau dong Nabi Musa na porang po alatal pancaji Nabi itu iya sehingga dia menjadi Nabi. Menre ilayase Nabi tak si runtu Nabi Musa langit ke-6 napa teri Nabi Musa ya nasiolong ni Nabi tak teti we matana Nabi Musa masih nyawana magai nasat dega ga nabi cau egai umma nabi cau egai umma kota masuruga kecuali ya na jallo meti nabi ta dega cau egai umma Muhammad ta masuruga na kalau ummaku ya naro patari Nabi Musa ya makanya dia yang ketamo ko ilala masige ko dia tatama suruga macila katongan apalagi panitia di serat nyerah itu jadi menre si Nabita lagi ke-7 Nabita na Nabi Ibrahim neneta na korok Pak neneta tidi Nabi Ibrahim ya tidi annanungan na keturunannya puluki Nabi Ibrahim Nabita itu puluki keturunan makanya tidi idi tu apa nak itu Nabi Ibrahim maka tu kanja neneta idi maka besar iya jadi yang kau tahu maka seke oke tanya po na Nabi Ibrahim itu iya maka tu besar Nabi Ibrahim iya maka nama besar si sabu bende nak kerobang si ratu unta iya we gala kapatugaga nagere na patawe na pandre iya iya tengi gitu kok gamay maseke ita kare ko to makaroba maka to makaroba idi malisapi idi to papiaray ibawa ni lo boleh digere pure lele isa se pasara isa na seperti kami ala napai megangi ya bagian ini ya lah makoro parenta gamay tapi yo pwede melo nak beret to ginatanga rasa may gamo pa iya naira sih apalagi makokoang ka na lamarita usek gulukas lamarita ukat dia tuh melibale tatarapa ako pasay tama gulukas taluci di minanaso macalla mata naman cegi sabati lalat deh padalang tay malibola ng manrep pecok lada kajulawi kasi de na bawang
Iya ko meki mita nene na tau seke nang katau dua gulu kasok ko bolana nene na tau seke tu. Dito gago ko asaka me man ni. Mako mitri mak bitpai. Ya biasa teh ko mak bitpai nasa alengi bali boleh patekang ina masolak mam je tu ko monroy. Iya. Dia tundru leman remanam yo ko makokan asa makanya tu tian dia ko cake-cake patanya tu ko batu di negara dari lekat di jadi memperingat ya iya ibeli simu je tu mak bici dah sampai cake-cake pasimuan re padahal dek tu ka mun rumah watu mi matu ya ro dia metu tanah tempat pakai warna namo manu tami mate ka mapadi sito bali bola tanya manu sito kan pakai reke lagi punana kada itau seke mo iya lawan jo iya jadi makira iya abas saki napa ni tu tau maseke desi satu gase ngaranna apa namo tau seke cecatoy iya desi sa gase ngaranna tu iya angka katau seke ipuyo katau seke dega katu nasa seke patiano pada liwa piale na degere itu iya ko to mabasa namo tau seke puji tu iya jadi aja napa itu ko tau seke mate jarang milodong itu sikap bile mita lima kong itu nasa tabat nih pada mi ko Mario gitu ya nalalo ko sida pena ki buru nasa ni kan nasa hajianu nasa ukat di pa biasa itu tahu tuh liam itu ada sisa ka sengaran nah iya ya aja tamaseke iya ko mabasa itu na paje rampe itu dia na paje mate te mandari itu tak jannah we laba itu deceng laba itu kanja maka tu ya buka tahu seke maka mate yaru nasa taruh ni tu syukurumu ko makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya melaku makna miraba dia tu tahu seke dega iya jadi aja ya natu nakada ia tu tahu masek tahu membasa macawe ipojo kepada narupa tahu macawe pole suruga la ipojo ko pong Allah taala ilau dong ko malaikat mabila pole neraka iya tu tahu membasa itu iya jadi pupadame man angkat patu tahu malah tahu mana maseke awe iya to na de gaga na ya to na makareke isakada gaji na aja na iya iya jadi maperingat ranganya nasaba magay kenro kije lo melo de tamate tataki yang pe maka daya tu aja mo maliki ulawang aja mo na taliwa-liwa yan na yalay pariyasang yang taliwa pak makato nga satu gato makbulaw makopaganta siku deje na rante na bakba iulawang ito pasi na ganta siku kemana ni cicing si tonra katoni pule bandre katoni rante on roto na ko jak kades de na nakedo na to kulawan na joka gere makato te gaganta siku lawan na dosa bumi na sumbaga maka tuh jadi aja tano istilahnya syukuruki kong kapapedale na pong Allah taala tapi aja na itu kan maki at dunia masraatul akhirah itu lino darat na suruga jadi ako komilino tataro waramparata o komitu dara itaro tanat-tanan biasa ki mak darat to kong kapak darat de na tilaw bolana isa darat na o kumana mi darat na nataro rewa ilaw bolana maliwasang maka damage nasa wong kamiro bodong yon ako darat de na niala ang kamiro kadubuwe ko darat ang kay roladangin kay capak lo ka koro de kana ma rewa lo bolana makole ba tu taude na sidakang waramparan mate matu napay takajan na lang ke kulino lawak kutaro de apo nile lala rewa maka dito matataryolo na ringar ako rolo tamatemo
Ia tu ko bija-bija mumurano nga buta ciwali ko. Ia ko taulang nga murano nga buta rapa ko. Ia tu. Anak mo melo mo ngara makadali na melo kiri nga pajay. Ikiri lagi lo jupanda makulia ya minatalipo ko capui dina. Kolat tu ikirimangi ma SMS man dito kadang-kadang ikirimat talat. Denang kana pamago makada madisi-disi mo ki gatumak purani gamandre denang ka. Manas satu ki apalai ko tomate. Wija-wija. Napa ni ka tanay ki mungkin ang kihada. Akasya kata syareki buruk na tomatota ya mate lalo na sitaw. Linga nga kadua. Idi lagi mapahang agama to lilaw mapangaji masampaja. Palimatan re akadua mi lo syareki buruk na tomatota apalagi wija-wija tadi na pahang. Kuya tataja pa jay. Tinatanya di tumaki orang ibu ko ngalit aman rasa gitu. Dan pasti dijalani itu. Maka na po jika lakay ko de cucuk ni na po mako ka tapi ako mati masa dia nak bayi. Tuki lagi melo mak bayi ni palay ko to mati. Iya. Tatana ini gare lakay tamato korewa ki makada. Pak, kira-kira mak bayi ni ki ko mati ka. Palinga makarami tarumirita. Yan itu jamaban. Iya upasa memang ya. Pada mo dia ron ya makoto. Maka dana po jika baini ku ya mako sala mako ko. Mate kita rito nga moto do ngaso talu ngaso. Ampahari mamakoni. Yan na ito nakadagurot tabi kini musang imaga sijak na nalupay ko tayo mate ko na degaga bicara taulino wat di pangaruhi bi atutungam kini musang imaga sijak na nalupay ko tayo mate wat di jaja soy pak tarhimo tawe tapi baja tidak akan sampai 3 hari 5 hari sudah berhenti maka dami tayo labat niyan bahkan begitu cepatnya orang dilupakan ketika waktu kupasan itu. Dan kita semua pasti begitu Pak. Gana siulat tumato na pinrek mo to ku Facebook e bainena. Sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Yeah. Sungguh cepat terasa. Yeah. Si senang kadu dayawan nasa sabar saya nasa makasih anyo. Anyo. Jadi maparingaran. Yan natanay dito tarong ang ialala ng aleta. Manrasa kit. Masigit ni luar biasa pa. Kini di na mabas sa tawabo ko nga di na mungkin ako masigit. Maghala ni masumbar na ako masigit. Itu baraka itu. Nampan itu dali iya to na makanja mo masigi itu makanja dali ako. Yan ang kamasigi din yung ruso ito dito na may jaji dali ako. Pak dia nak buka ipo ngalata la baraka ko to kampung. Maka dia tahu pandrite maka dah tu malaikat bolana lagi po ngalata la ni bujampai masak go jurusukat dali. Dia tonang ka kampung na makanja mo masigi tarendrek dali ko to tangan kampung. Makutiha. Nasabak magi baraka. Masigi tay di luar biasa. Mako mo ni batay na panitia mako cuma itu ko to panitia masigi mako to mataru-taru cek de to pa. Pak aku bicara taulino mayang kali nga mapat di ulo. Ka pa to bicaran. Tarutame to din ang kana sumbang. Kami ko jumain ang kamakarati tayo barakallahu na tama. Pura na mabiresal lang imangil lupa na maso. Pak kami to mako to pa. Tuli na tunoy ni pelo na mataja. Yan na melo na taman lo ka mata. Padega. Padarila lo na po. Mangulo saliwa memang isandala na napatam. Ito na may rada. To limon rimiti monro. Yan na tumakay ka bicaran na. Uwe ka pa to. Yan na tama. Masige tapos kajili-jili sa paagar o kurang. Kami ito tawag pa to. Yan tadi pa iba kada. Pada mo iti di panguruso masige. Dito na jamamanang ito panguruso masige. Ya kinema jamamanang ipanitia na makay niya mo. Nama dari tapatapulo panitia, dari korapa kita 5 misi 10. Iya, makutihan. Itu biasanya DC meraji-raji memang. Iya. Itu kotorapa. Memang itu makanya itu panitia itu madu-dupang angka gonci pokah. Angka gonci pas.
angkat to goncing Inggris. Kaya kanaya sa goncipok kadesi sa kadis na jamang kabamya sana. Sudah kenal aja umpatnya kipasnya nasa ikosle itu matu dia bisa. Sudah lo mapati radio nasa ide bisa gitu maka cai masolangnya itu matu. Dia gagak, dia tuh kunci poka. Angkai lo rapa mama kobam juga tuh. Dia nak kena mate manre tahu manre ni pure mane selesai. Kunci poka ya tuh. Dia sisa kena kenri pakai. Angkat tuh kunci pas. Cik dini gaga suruh mapati radio nasa Dewi Sangi ya to ako mapati AC lepas sak malam saya ko AC ale muka na ya jamay mapajala dinamo ba napu ya lagi de gaga itu ikunci pasasan itu angka to kunci Inggris wali naman ato siya alin na to masaring alin na to bang alin na to kam alin to memang cajimang alin na to lama balanca alin na to rapa ang kato ya tu alin na mana jamay alin na matender alin na pokokna jadi makito jajan aja mo tanu ko dece makaligur ta kali sidenreng ya kung ka dece mo jaman ang katantangan na pateruy nasaba menre daraja mo kutu ko mo jaman tapi nang kadece mo jaman na dega ka tantangan na salay bawa ni makamoy katawan tiko itu jama-jama makiro jadi yan ang kadece nang kanataw makarito tamo tayo riolo yan ang kakampo monroy na siriatiko te berarti madece no tu apa angka na tu dita makiro jadi aja dia tu nak kada nang kataw mapat di ati de na siriati dia nak kada mapat di ati itu si salah tu apa iya kok kilala masola mana tu iya na iya ila itu ampe betul na melo pameraja na bita laipui arona na payala jantuna na ipatamo konrong na payale we samsam aga makna na pacing jolo iya ko melo ko makasilim apa iya nitulat tu iya na masalah iya dia na latu tu iya na iya masalah kan o kumana mi tumonro susah do pat dia tilasati tanreati itu o kumana nang kataw borro okay masalah iya nang kataw pacok do kang okoti masalah atin na tu masalah jadi pares sayo ya tu iya na iya tu makanja iya to na iya masalah mana namo siaga igan na sa kinker tapake namo lete anita layase nareko ya masala to likiru bagin na itu makoy ha den aja na tamaka na maballo tapi namo biasa-biasa mi tawe nareko makanja iatinna ina to limanya makinin nawe ha tawe makir iya mo kita ya pakajak iya na makanja istel ilalang insyaallah yan ang kataw din na melot to dan riyawa palay ko pole ni haji akat do niya lon na waka nakadatayasik ipaji nasak na meloy gatang din na melo lok yolo na papatitikapan tulok ko man yolo na busara ay tapi dito gago ko ni gaga pa itu haji sito nganna hadiah nabi Belanda hadiah na Belanda itu pak por iya na pole tayo makkay na meway ha kay Hashim Ashari pole makka maguru rewa newa Belanda kaya madahla pole makka maguru newa Belanda makka day Belanda na iya na pole tekkolo magigit newa manang jadi na data sapa iya ro jokay okoro alingi tanra na tu niya makka nagalar haji iya jadi aku nggak tahu na pujila ada kuyuli Pak Haji hadiah Belanda ya tuh iya mati na saba makre Belanda ya na deni aling makoro deni risang yo pokoknya risang aling galar haji ya na tinale kita gara Imam As-Sudais iman na Makkah siap pulo itu manca jima dia nang kanioli haji dia makrami te Syekh As-Sudais dia nak kena haji As-Sudais gitu yo pui haji pi ai dak kondagang na dega haji deula menjona de aja iya itu apa ya komelo ki ale mana galaro ko jama-jama mana haji ni bawa to ya ko pole Makkah yo li pa haji ya ko pure ma puasa yo li pa saum ya ko pure ma sampaja yo li pa sola pure ma pasusak yo li ni pa saka mesti na kangang kamala galarna Pak 5 rukun Islam tuh iya
Iya aja na pulih ni bawa haji polioli Pak Haji. Itu ya kira. Tadi aja tersinggungi dia haji ya. Ya dia itu nang kawasong ko haji Pak. Pak tenan itu ka haji. Iya. Magai ujagai mi parasan na tamatot tero pulih Makkah. Madari kasih na balu pangempanan na balu galun na ulawan na garangan na balu. Daming untuk menunaikan ibadah haji. Rajin na napawat din na patopo yaitu songko haji kulun. Yan ito material untuk pakalap biar warang parana sebagai tanda kesyukuran. Aja mulak gayolo songko haji mugang kapatapulas sona. Aja muludung nih untuk memuliakan itu. Dia na salah supaya satu kebanggaan kesyukuran nikmat Allah. Ya songko haji itu sampai dia na kawas songko haji. Apa mah ya ketemu mas songko haji wela dapat tu. Tahu 50 juta di mak dah 7 juta nang kosokan menrek Makkah. Ia idi lawi bapa saim wajah 15 sabu soko haji. Di pasar ko kudu pat di. Itu tapayoli Pak Haji. Wih, dega. Iya, jadi saya tuh masih menghargai orang-orang tua kita. Iya. Jadi itu kuncinya makanya muliakanlah. Iya. Aja lalu ni bawa lo berondangnya mak kandang. Kota haji na itu kasuku itu suku ni ibadah. Iya. Tapi pasangi ini yang terakhir. Pasangi ia kong kadita masagena Pak Bu. Wadi mendaftar haji daftar ki. Aja na pelas umum ena. Umum ena tonri mendaftar. Ko ganna muidi tak tapake mendaftar nang kamatota balanca. Ang kamatona pake keluarga ta. Ia mi komarat jing balanca ta aja terdaftar haji. Ia na rota tutupi karena itu hampir sama dengan pahala haji. Menutupi kebutuhan rumah tangga itu luar biasa pahalanya. Itu pahala jihad. Iya nih kong kamu dinase sama kadang daftar ke haji aja na palase. Yang penting angka nomor kursi. Maka daki uwe na metalada ustaz 30 tahun lebih. Tanya urusata. Ia na pura di mendaftar. Natako deto menrek Makkah gara-gara aturan negara lolongan ngi apalah haji. Ia ko mati ki matu na deto to sampah haji natako angka anak tak bisa berangkat haji wat dingin haji yang nasabak kita sudah mendaftar haji dan sudah berniat. Itu kuncinya. Apa mega tu salah-salah awe pura di mendaftar haji angka patre pelo bici. Nasapasunya tu di mula umrah. Iya, masih ada ko mata aja ku ya tuh. Miko gajo ke Masjidnya, lo motok ke Mekah, lo motok ke Madinah. Ci di bawah di tamai, lo Arafah, inre manujo lo umrah. Wi nala tonga ngidina, na pelo umrah. Iya na tuh tahu Pak, tahu sigili ngotak. Tisamoy sange umrah, sunnah. Tisamoy sange haji, wajib. De nama dosa tay ko de nala umrah. De ko mampui, tapi ya ko mampui tayo na din namin re Makkah, madosa itu. Makanya andaftar ki. Yang penting pura kita daftar aleta, tidak naik itu tidak berdosa hukumnya. Kenapa? Karena kita diatur oleh negara, bukan agama yang mengatur. Jadi pahala haji itu jalan terus. Maka itu iya kalau tapasu ini tatendre kang umrah, pada lebak niya tu tay maka na balu imotoro dan aliang heleng. Tak paham mo? Maki itu. Yang pay maka dak tahu sigilingan otak na. Pak na cabu i haji na lalau umrah. Manang kayasan. Iyo po kotol yang kamu tapi mapasi puluh di sinajok ka umrah din naman digaga. Napa ni di romalo lisula umrah paja-pajain. Saya dero maka deh ini bukan kesombongan Bu. Akaserana ialah hadiah umrah, kemudian dikasih haji purode itu langsung berangkat. Suami istri saya tidak ambil. Kaserana ialah hadiah umrah. Baru 1-2 minggu yang lalu kasih talipongi Kak Poli Kalimantan. Tabe Pak Ustaz, mereka bawa kilo umrah si bawa ki joka. Aja gak ketisam. De, saya tak tabe kasumbangan ko pesantren ko tu sila pena nuta. Ko na tu macawe, aja nata bajo lokwe. Magay nasaba iya umrah sunnah Pak Bu. Iya kupure ipigau stok pahala na dia nagaga tambahan. Mati ki sikok mitu. Tapi kita coba gare bantu sila surat ta ya de na mampu. Maka ga tahu Pak tahu madece tu menre maloli selomor tak bekatal usi tahu.
nang kay keluarga na kasi lasuran na di gamaga angka anure na masikola din na di na pake makamaja padahal angka anure na makapalakora din na bantu itu umrah ibadah pribadi itu kota lengi anak itu keluarga ta makapala napaki makapalakora napaki masikola siya kan na ayat na baca din na paja lari pala na loko di mati ki matu din na paja ya kota ko manci gure tu nak pakapala siya kan na murid na din na paja tu 5 lolong ang ipahalamat terus iya na tu tahu mau pala da iya kalau umrah apalagi kalau ni mata wapa napa masyarakat langsung kita putar-putar ternyata putar-putar mata wapa sana tu ini penting saya wasiatkan ini iya madari kata apa cukuplah 1 kali 1 tahun iya mamadai ini tu ko boleh kici kasih tahu 1 kali 3 tahun apa ya kong kay ibadah sakral pak ni pigaw malaulisu tak de tu sakral na iya na anu makarapa na malaulisu tak de magi ko malap pa itay na pa na masigi nasa machicha misi tahu apa na pau nasa ko de to malap pa to malampi sunga ko dapat to pe mamalap pa oh di pa na masya na dio latu masigi ta panala sa pertama boleh mali baju baru pokok nak tuda masulik ka tuda dulu maka raja kata bere na Allahu Akbar padahal dia kena puasa itu kenapa padahal itu sunnah bukan wajib iya nah sabak sekali saja 1 tahun makanya dia menjadi ibadah sakral namo sampai Jumat pak kena cica misi tahu pano masigi namo lantai telu pano to kena cica misi tahu tapi karena dia setiap minggu itu dianggap biasa ina tu nak kada tahu pandai teh ia tu anu pamulangnya dia itu napa ada tahu pamulangnya menre umrah si batau akap itu ina menre ia tu tahu akap itu 5 ni melisa pakai ropi dia ni lawu ko si rodela dena madari lalo na pasi jemu sampai jana nasa to mapasi jamak bawa nak ko hotel pak melu joka aku tahu pakun rum nah 40 juta dina capu meni lo maka sibiet na lo mapasi jemu iya tapi dia tu gagok ko ya nah, itu yang saya wasiatkan ya. Kemudian penutup karena nanu guru tak sebenarnya ya, tanggung jawabku Pak. Acara ini saya minta memang ada di Kulo satu kegiatan karena ini dari semua kecamatan. Ona wani di Agasene. Kenro kajeruna wani. Oh anu kemarin malam ya di Masjid An-Nur. Purani Pituriawa macane pancalautan selesai kulo mani baranti puratoni kulo memato mani jadi si di masigi lana si de kecamatan itu penggalangan dana jadi ya rona makada kantorona NU melo ibangun onron nato pengkajian ulama natul ulama nakangiro dana swadaya jadi pada idik masyarakat nasi drap tekong ka mak bantu tapi engka tukupon nah idik menimban roy yang ka kutu makada 20 sak busi ulam ya kamu nomor rekening nah ko meki transfer yo koro iya jadi tapi selama 23 bulan deto na kan na 2 tahun kurasi ulang na 2 tahun mahagay na gangka yaro utarge imakada iya konule dapi nule gangka yaro na jaji Pak bahaya to na reko tami bantuan natin na selesai na jadi ka makana lebih mo ko kurang ini ko lebih bahaya apa bangunan milyon rimil law jadi bukan operasional jadi pembangunan nami makada ajak kam manaliwang niya na lebih dia ulit parewa kang inte makada lebih hadim yo poko kurangi tanya urusak ko pag urusamon reman makiro jadi yang kakak maki itu salah sidit tamelo mawak ka pa ay may di man 20 sa busi ulang iya ko napay 30 tabaja na tako tersenda makada DJ gaga makai aja na tapako banir selesai ini yang penting kasat tatama ko meloki patama satta makomero supaya itu bagi-bagi berkah istilahnya di denang kada tapi itu si di masigi on tama si di kecamatan makiro dan ini ya bokongan ya saya minta semuanya situngannya jadwalnya minggu pemak nih tapi gara-gara repa nama karo dia ini sesepasi kata-kata maka dake kan ipalayolo ke imonri jibilos tak mulis maka tadi melo dampang kuat ding kita palete sabang kato tamu kupole bontang utajam jadi makiro ya lagi serena so 20 kapito sona boleh mana Timur Leste na parewa
Jadi dia 20 sona salai kampung enak pereo macam ni. Jadi maka dah ya naruhilawi maka mudah-mudahan ada waktu satu kali di apa mado satu kak tu ketuli masu macam ni nak kena sidrak dia gaga ceramah maki rompai dan itu juga saya minta. Saya kira nak pengolongan bapak ibu sekalian sekali lagi milo terima kasih maraja kalau Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maki bang sebab ia kotoma bicara meraja cucuk lah darona nasangnya Pak Desa maka dah mestinya ia pengajian ko pengajian bulanan hikmana ia ulang ialah hikmana nasabak tasidi ulang ang kami matuto nilai-nilai keagamaan dan peristiwa yang terjadi angka kan manasa to ia ko Rabiul Awal Maulid Maulid Nabi ia ko Rajai bulan Rajab itu kan peristiwa Isra Mi'raj ia ko ulas Sabang peristiwa Agah ia tu ulas Sabang nomor sidi ia na tu ulang yondoi rubai arah kiblat. Jadi itu di bulan Sya'ban arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa dirubah ke Mekah ke kiblat arah Baitullah. Jadi itu biasa selang ibu mengolok kumi Masjidil Aqsa masam pajak 10 menian ng Hijriah kemudian dibalik may balik iloko Ka'bah Baitullah di Makkahul Mukarramah. Peristiwa yang kedua terjadi okulas Saban, nah sama kayak Saban. Ini juga pedangnya Cina sebelum masuk ke Isra Mi'raj. Peristiwa kedua okulas Saban itu adalah perintah turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ia tuna alasannya salah satu dari sekian banyak. Nasabar itu nak kedana bita syahrus Sya'ban syahri. Ia tu ulas Sya'ban ulakku. Jadi ia ulangnya bu kan ia ular raja kalaba nih. Ia ke ular raja ulang istighfar. Ia ke ulas Sya'ban ulas salawat. Si baca Quran. Jadi ya ulangnya 2 amalan tapi istighfar talu kan. Kata tempat dia tambah kena 5. Di mani pakai katuleh. Pegai ma puasa, pegai ma mengaji, pegai ma salawat. Jadi puasa sunnah, mega tu puasa sunnah na Nabi tako Sya'ban ni. Yang kedua, pegai mengaji. At-tadarrus. Kemudian yang ketiga, pegai masalawat. Makanya itu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Ya kutu wa balikna Ramadan. Maginan ka wa balikna Ramadan. Jadi Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian tu manggil po tatambayang baraka ukul raja sebulan Sya'ban wa balikna Ramadan ta pada piri ka ramalan. Nah sabak mega tu matu umat na nabita takdin na ukul Sya'ban. Masa urut tu tahu mati biasa nak kolasaman. Karena ilawin atau malampe-lampe sunga. Iya. Aja mo ta maselang. Yang pai suruh ki milaw dong. Maka da Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban po tatambayang baraka ukul raja si bola Sya'ban wa balikni Ramadan ta pada piri ka bulan Ramalan. Do apa pelampi sunga ya ro.
Nampak megai kata tak den nak. Mudah-mudahan dia nak laki garis si okoro. Jadi diusahakan jadi pegai bisa lawak kulang ya. Tapi pegai salawak minimal sisap busesok. Iya, detonanu ya ko salawat Jibril itu 10 misi di menit na sisap bu. Jadi ya ko salawat Jibril dibaca 10 si di menit sisap bunia tu. Iya. Apalagi ko ilepi icapak lillah ni lepong ko kadanga enapa ati ipas solawat. Itu bisa 10 menit 9 menit itu sudah 1000. Iya. Jadi mestinya ko patapulon itang umuru angka salawat dia lepa ke ngilillah dibaca supaya ia lengi atajangan mata batengi aja no komana lillah ita ko ilala ngati itaro salawat sesa aja nasu na lepa ke ngilillah ya kong ka salawat tayasa salawat rahasia dia na lepa ke ngilillah ati ni mas salawat mak bicara sendiri tuh. Namo manan na ki makwe jalato salawat ilala roko makiro ko yero napa kita tahu. Yana tu nak kata pandite namo mak bicara si sumputo atin na masikiri lori pengalata. Dan itulah orang yang paling ditindukan oleh Allah. Nanya tahu makiro pak de nak kada ko pamasigi de namo ko micopo boleh tukang batu nasi sumpung atin nasi bapuangi tahu no dani pengalata. Namo ko migalungi mak dompe mak bajase ko si sumpung atin na tahu no dani pengalata itu. Namo ko may sekolahnya, namo ko kantoro itu datu da maroki ako may tapi si sumpung yatin na si bapong Allah Ta'ala tahu nun dali po Allah Ta'ala tu. Di dito tu nak kada ko pamasigi apa makay gato ko masigi dan si sumpung yatin na si bapong Allah Ta'ala onron na ito 5 HP mas sampayan ito yang kamu itu. Jadi ya tidak mutlak itu. Jadi aja tak kada ko pamasigi na pa si sumpung yatin de kenro ki monro matangangi mapalario to nasib betu ati masikir lori Allah Ta'ala. Itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Jadi itu tu ati ini meli pasi sumput pakanjaki si sumpungan. Kemudian ulas sabat tu ulang ipendre tui ilar porok tui amalai ipatan tutui takdir 1 tahun ke depan. Ini tu konis Syaban ni itu sampai suruh ki mapuasa konis Syaban. Biasanya nispu si tengah jadi tengah na ulas sabang iya matu kumeki mapuasa kamay na makanja tapuasan ni 10 telu 10 pa 10 telu 10 pa 10 lima siba 10 na ang katong mali 10 telu 10 pa 10 lima tapi aku ya 10 pa 10 lima 10 na katanga na ulang itu sekaligus puasa nisfu Syaban sekaligus puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu namanya puasa putih. Ya komeki malolo pulana ya tu ipake. Dia na baruba mana tu watak kali ku ya tu napa menandungat teh. Puasa Ayyamul Bid, puasa muti namanya. Puasa Nabi Adam. Maka dia Nabi tapada ko mapuasa isulap bujur ko na jamet itu talung nasulal nasulat. Tapi di tamatoy aja nah. Malolo mato pulana ki matu. Itu. Iya robo komeki mis sangeti puasa Ayyamul Bid tanya puasa na Nabi tasito ngana puasa na Nabi Adam waktu na ya din para lokolino oleh suruga mabulo mana melili na nataro dosa pak pelanggaran nasabari na puasa isis soma puasa bagi telu watah kali na mapute mapacing mapuasa itu ngaso 2/3 watak kalian na mapute ganna italu ngaso mapacimana ngalilena ina tu ang payasa puasa putih apa napapacing watak kalian na Nabi Adam maka din Nabi tayo puang talingi umak ku ya puasa makanja napate mapipaci dosa lalan na siulang makanya disebut puasa putih tengah ulam ya 10 apa 10 5 10 nangopo na ulang itu jadi matu ya kan nisfu Syaban iya ko malam nisfu Syaban ni 1 gaji rona 7 betul 1 kayaknya ya iya ko na 7 matu iya ro baca yasin ko mangaribi katelu tak baca yasin katelu ko pura masa pajam mangaribi baca yasin
Iya ya si pamulange ilau dongi nai pasalama ki poleri sini nak balai. Iya Yasin kedua kok ganaknya yang kedua kalinya kita baca tilau dongengi sebagai untuk pelampai sunga, kemudian kemudahan rezeki. Kemudian Yasin ketiga minta keselamatan dan keberkahan hidup. Jadi ketelu dibaca magampang minatah 10 mili menit itu di sisa surah Yasin. No? Ini komeki lagu orang ini sampai jadi itu anunya antara maghrib dengan isya ya. Jadi tak puasan ni bajana na sabak puasa ni Sya'ban na sana. De tu na tatutu lagi aku tu de na tutu ko Allah Taala pintu na lagi na buka man. Mapamulay tu labun na mata na so na tak buka pintu na lagi letu ele. Na nigi milodok pasti tembus lo kuarsa. Jadi itu pun Allah Ta'ala kalimat menyembuhkan pintu na lagi na. Nomor si di malam 1 Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam 9 Zulhijjah, yang keempat malam 10 Zulhijjah, kemudian malam 1 Syawal. Itu kalimat. Ya kong katau de natin rokotu limay wan ni makasiwe matarumil law baraka ko pong Allah Ta'ala, iya kumate at dito ko kalabong. Itu dijemput langsung jasadnya itu. Iya, oh namalkan kita itu, tapi merajin-rajin pelai kostas, pamelo makatobah. Wanya lepar dia nanti rolat tu ele malah sanyarak kau salah-salah itu. Iya, dia makitu. Tapi itulah amalan-amalan para wali. Jadi mereka aku sampaikan ni, siapa tahu ada orang tua kita yang ingin mengamalkan itu. Ya kong katau makada ya ku ya pura kak minu kopi dia watin rolat tu ele hinu memang ni kopi. Nah bagi mak doja. Iya, agak kita tengok masih kirigi mengaji kita, sampaja sunnah kita. Sampaja sunnah mutlak, sampaja sunnah taubat kita. Jadi sampaja sunnah taubat bu, dia na 2 rakaat minimal 2 rakaat. Iya. Ya kau tahu cek dek mi dosa na pura na jam 2 rakaat. Aman ni, iya ko makai. Jadi na 2 miye. Jadi itu. Tapi ada ulama mengatakan tidak. Taubat itu kan yang pertama sholat, yang penting berdoa di dalam sholat. Iya. Kemudian, kama meraja ki agamelo yalo ko meraja. Makadaki itu hikmah. Ya sangi hikmah pak disangan. Ya kau makada memperingati berarti melo iya kamenre nasaba angka aisana. Ya kau makada memperingati hari kelahiran melo iya ka aso jejengat makada agar dia lo korak gurung. Ya kau makada peristiwa Isra Mi'raj berarti melo iya ka ya peristiwa supaya angka agurung awak dia lelelan. Makanya makadaki memperingati Isra Mi'raj dengan dia ku pacara mana podaknya makadaki pembawa hikmah Isra Mi'raj. Tania pembawa peringatan Isra Mi'raj tania, tapi pembawa hikmah. Ya ku makanan pembawa hikmah arti pak disanga melo Ta'ala. Jadi iya na tu tahu madosa ko dia gaga pak disanga Ta'ala matu. Apa iya naro amanah naro tanggung jawab ya lenga makala mesti angka pak disanga Ta'ala. Makanya mode na mega yang penting kawa di Ta'ala. Nomor sidi kangi ya roya emak kade subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Napa sambunganna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dua gago kue pitu agurongan tapi 2 bagian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ikan kajolero pacingan na puang Allah Ta'ala no? Subhanallah maha suci Allah pun nama pacingi de gaga wat di madaki makaliliang aku puang Allah Ta'ala asra iya engke palalang biabdihi atanna gitanya nabi taipawa de nak kada asra bi Muhammadin na palalang Nabi Muhammad de to nak kada asra bi rasulin na palalangi suruh nade tapi makadai asra bi abdihi na palalangi atanna
Berarti tanya Nabi terbawa wan malalang isuruh malalang. Namu idi ang kay hadir aku metoki malalang. Eke katay palalang nareko atay. Iya miko mengaku iya ata belum tentu. Tapi ako atay maka na kabedana. Liang ngitaw mengaku liang iyakui. Meka tanaiki tisa ka Pak Prabowo. Tisa Pak Prabowo ka? Tisang, tapi nisag ka Pak Prabowo. Ay, jadi itu mengaku maka misag na din nisag itu makir. Jadi angka tu tahu mengaku tapi dia ni akui. Angka tu tahu yang akui. Ang ilaw ni akui ko po ang Allah Ta'ala. Peko carana di mato madalari macawe madape. Makui. Iya na guru ngato subhanalladzi asra. Makade asra ipalalang engkaro jandi di ngokia se na pintu ta. Akaci cemi macan ne se susiwan ni ro de na mungkin lebih de nang kaya ro jangan nak kacan ne akatalu se susiwan ni tapi ako na pano ipu iman na puta inamo ka 50 jadi to. Ada bahannya. Jadi pada ro nabi tamakada kini alena mi malala law Makkah. Pole Makkah law Masjidil Aqsa. De na mungkin ola siwan ni. Tapi nasaba ipalalang inamo ka 10 malaw lisu jadi to. Makutiha. Iya. Kemudian asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Iya na pokok na ko. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Puluk ko masjidil haram, lok ko masigi. Iya ko meki malalang iya rota pake ya. Pak Camat, Pak Desa, Ibu Penyulu, idi manang ke hadire. Upasangi ya kong kami lo talawi ya rota pake supaya ko mati ki mati sahih ki maka dati ko carana barak na misalnya ko ki kampot abo kongangnya maka dah ni kalau jupanda rumah tu ko tete serai target memang ni maka dah insyaallah oko ka matu masjid raya na pangkep masam pajalo jadi ya ko masam pajasubu ki oko masigi tanya ka memang ni insyaallah ni kak min reju pandang neko kak matu masjid raya na pangkep ni lo lepa masam pajalor iya ka kota salainya bokonga takut kecelakaan ni aku pare-pare nato mate pakutanana pongala ta'ala cidini pole kenro ya takut kenro melolo maka la pole pi masjid abokonga melo ilo masam pajalor ku masjid raya na pangkep maka de pongala ta'ala atakui na sebab pole pi masjid melo masjid aja tak kadoko kisigeri matu le pamandre ya tomi tu napau matu cepat mereka makado pole boko ngambil mandre kisigeri tanya perjalanan Isra itu jadi usahakan itu 5 koki roh jadi di pagasan pegawai kau aja tak kadoko melo kantor aku ade makadaki kaya masigi ton rima dari jama ko sa den maka insyaallah meka lo ko kak matu masam pajaloro sa den masigi sa den kantor ini maka do ko kak rumatu masam pajaloro ko pure matu maka do ko kak matu masam pajangasara jadi kinro ki malala tetap tu diloki masigi dan malaikat itu ditanya cuma itu kenri pole kenri melolo itulah yang hakikatnya Isra padahal Nabi takkan magi ni tapiro dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa padahal dia kenal dia lokor nabita iya kola yukurui ya ku yite to ku Google ya kola gattangnya tu jarakna Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sisa bumi 40 kilo lebih sisa bumi kilo lebih tapi nasaba pole Masjidil Haram ibawe lo Madinah pole Madinah na paitilaw Bukit Tursina pole ku Bukit Tursina ibawa si paliwangi sisa Masjidil Aqsa ibawa la ku Baitul Lahmi boleh mani bait Allah Nabi telah pertama ke Masjidil Aqsa mencaci dia sebab pada tulak binalal bilala padahal ya ko maka malam pu Nabi tak boleh Masjidil Haram lo ke Masjidil Aqsa sisa bumi lebih kilo tapi nasabak macam ni boleh Makkah Masjidil Haram ibawa je lo Madinah masam pajak pura masam pajak ke Madinah itilah korona Nabi Musa sifat bicara pun Allah Ta'ala Gunung Sinai, Bukit Tursina, pura yaro, ipaliwa sisang inaliwangi Masjidil Aqsa. Dini palepang ipaliwangi sisang, ibawe loko Baitul Lahmi 10 kilo, 10,7 kilo lotan na Masjidil Aqsa. Nonroy, pole manoko Baitul Lahmi na parewa pe manoko Masjidil Aqsa. Padahal ia koya eka dua bina tepuh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Agama nana
Ya jiona ko makadaki oko ki aboko nga jokke puranita niya ka masampajasu buki purani masampajasu makada oko ka romatu misalnya masjid mangkoso masampajaloro namule pangi man rito nubalo ko pare-pare namule pangi man ra baral ko baru den ci masalah nasaba capat na niya lalangang ngedila yan na to nakada tau panrita latu memang ko napajoka mesti kamu nerima palatu napakojoka aja na to yung kabawang tapahan ikan kaya to iya ko di tapahan makunrutungan itu ini hakikat Isra sebenarnya ternyata Mi'raj apa ya ko makada Isra tu alalangan lino iya ko makada Mi'raj alalangan langi si salah jadi aku makada Isra tu lino minonroy ya nak kada na Mi'raj ya tu sampai sampajangnya dia tu nak kada maka dia tu sampajangnya as-salatu mi'rajul mu'minin dia nak kada as-salatu isra'ul mu'minin deh jadi ya kau tu mas sampajang aja na lino tu lino mana wai angka ni agak luko koro kani aroha bata lino miate jadi enreko o sampajang itu ina tu nak kada mi'rajul mu'minin enreko aja na ko to mas sampajang yang mana mi oko ye matu jama salah saya pipan oko ni mana ka jen enre ko yase iya mi ko Isra iya na tu lino iya mi ko makadani Mi'raj menre ne sampajang matu Mi'raj jadi sampaja pai bicara matu ne bicara menre napai alala ngihe napai ni ko lino iya mi pake jadi ini mania namo ini pak galungnya makoto loki galung aja tak ketemu lo galungnya maka dah matu insyaallah rewa ka masam pejalor ya pe kode ta rewa masam pejalor maka dah ko pak romatu bola-bola galungku masam pejalor itu anunya yang penting asam pajang jadi iya jolo Makkah jadi tebelana itu nabi teh ti lo Madinah selesai masam pejasuna napa makutan orang lagi ya maka de Jibril ko matu malaikat dapur Muhammad Madinah sanai na paitilo baital alusane bukit Tursina pure masampajang ngokor makutan nabi takanon rangage makre nabi ta makutani nabi ta ko malaikat Jibril makre malaikat Jibril onronna nabi Musa ko mesirun tu sifat bicara si bupong Allah taala wa kallamallahu Musa taklima ukiro bukit Tursina lah penapaitilo baital lahmi isure masampaja pure mak bersala nabi ta makutan onronga lagi ko makre malaikat Jibril okoni Isa bin Maryam jaji onrona nabi Isa jaji napi patamo ko Masjidil Aqsa nabi tan isuro mancajima makmunna sininna nabi si bawa suruh angka manang ipaturo pole lagi tapi tau mati manang kira-kira di iman na masigi aboko nga barani kira-kira mancajima ako tau mati ngonrin na dito ya usapaka kung katau makada pole manimam meraja nabi tanah pagkasampaja salah-salah laday na masampaja naro ko Madinah masampajato ko Baitul Lahmi masampajato ko Bukit Tursina mancajima lalo ko Masjidil Aqsa kemudian tabuka agar rekorangi Nabi Ibrahim masampaja Nabi Isa masampaja Nabi Zakaria masampajang Maryam masampajang maka nang kagadalili na manasa agadona Nabi Ibrahim Rabbana liyuki masalah faja'al afidatan minan nasi tahwi ilai manasaro Rabbana liyuki masalah kami manasampajang Nabi Zakaria agana sangaya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajang ina natapulalo niha matangangi tato masampaja hilalan na mihrab na nilawdo Maryam masampaja ngokilalan na mihrab hunalika da'a Zakaria robba tame Nabi Zakaria kor mangilawdo loripon na agapi Nabi Isa watun na itanay aganasan saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat manasan kami manasampaja na tapu jadi itu sampajang yang mapamulay Nabi Adam nang kami makanya waktu na pole mameraja Nabi tanasiruntu Nabi Ibrahim ko lagi kapitue aga nasa Nabi Ibrahim aga pole Muhammad aga naleko ko Allah taala maka dia Nabi ta sampaja denah kada aga ya sampaja tapi ya minakutanam maka kada siaga apa nisan memang kada sampajangnya kan nisan tanya ibadah baru nama sampaja Nabi Ibrahim
Yo pun kira kene deni sanya sampaja tapa makutana makadaga yasam. Kodi ni saga yasa sampaja pekko na uwa de. Iya mi mana pau makada siaga. Berarti ni sam. Nabi Musa makoto ya to minakutana aga nale ko Allah Taala Muhammad maka nabi ta sampaja maka dato mi siaga nasa 50 jadi ya tu nabi ni sama metonia sanya sampaja ang kami matona saja Nabi Adam cuma mak dupa-dupang mi ang kataw pandita makada ang kanabi tatto bawa mi masom pa na roko tatto mi siya sumpa-sumpa na lori puang ni o koniro riwatu tatto na nabi puji-pujian yan naro sampajan na Nabi Isa yaitu ampay nasarani ko masampajan ni makelo mi magareja di naroko palay di tatto mi makelo napacuri ni musi napa makelo ni puji Tuhan ay naro pujian ito ya jajan na tapasali ko makometiri modele na pulo ko na dinla iya mi ko basa natay di melo makoro sala ya pa Nabi Muhammad roko ya to si Nabi Musa makadade tapakkoro to siha iya na tapakkoro na nasipa bicara na puangnya si batu ni ini aja to sinero tapake mega tu tomatot tariolo pake sampajana Nabi Musa tu da mina pacuku na pacenga mako na selesai ai sampai japusan yang itu tahu tapakkoro mi tanya to masampajan iya jadi masing-masing nabi beda iya jadi nabi tamana tu pitu lani nola pitu to tu rupana pitu to tu tak gesa ko to masampajang 25 2 utu 2 aja cik di ulu ya nang kasalasi dina dena tak gesa dena sa kecuali tau mapat dia je na mapat di utu na tong kami si wali ko cie tatan dena mereka jadi mesti tak gesa mana ngiro iya tadi makun raye aja lalo tasoro misali sapa talayolo napa tasujuki nasabari na din tak gesak ko ya on sujud as de tu nasa sujud tak de nasa mesti tu yolo na salisa pa yon sujud aja na yasetna de na wat itu nasabayan ang kataw sujud ko care-care madaki ko takalena ina deha nasa sampajana de nasa sujud batal kemudian salisa pa ta aja to tagat tangilomonri nasabari na kita to alonge batal itu sampajangi nasaba iya to na yawana sa dangit tanya wajahon aurat iku makunray kaya niyolo gang kami garisi na sa dangi yan aliwan na lomon ridena to nawat di yan to ampay sa lisapa na imanta sa ulama Syafi'iyah ang kakare na to che de itaro igat talayolo ang katu patempele na makoy sa lisapa makero tali makamote ga kosopi magala mo ki mabalancha iya jadi engkau tu cek dia karek nak korota template memang itu patutuk nah itu yang paling aman apa ia tu ulat tadi makun raya aurat tu ia nang kapita si lampa dua lampa batal isampajang na sabat tak buka ya aurat ayo pi dia rone namo pita mana ngulu dia na marigaga sabatannya aurat dia kacau cek dia itu aurat na rone palawangan na utu elah tu posi ia makun raya na pala liman na niya si baru panabatannya aurat itu kare bahaya na tu di makun raya ya to na tu ampe ko kata beri makun raya aja na naliwa limat tamen la ko do cilita pasilampuban ni salengkata supaya dia na tak gat tangero pakaian na sabari na pita pergalangan itu sudah diatur dalam agama iya di nama raja tu iya mi koy Allah salah-salah itu iya jadi ya tu kata derek nama kun raya kan kami ko mi Allah ina sabayat ni tak gat tangi jadi cukup diangkat begini si lampu ni salengka iyo petuarone we acuri nabita maka da si lampu do cilin na okey angkat tapi katowi tarone sol 5 komi sampai jam makun rei na jam itu arone to mi ha itu jadi aja na tampar ni itu iya kemudian jadi ia narona ya la dasara pala guru ngangir kemudian ia rona bita purana roma sampajang nak mancaji mango ko Masjidil Aqsa masu yoko palataran na Masjidil Aqsa masu ijoka angka batu ko romal lepang male payase tapi malibu yawa okoni romenre nabita tudang
Boleh nak ko Masjidil Aqsa masam pajak. Mas mo siya liwa. Pade di makala masuki matembok-tembok. Tapi nabita de. Ang kabato ko. O kuniro masu nabita. O kuniro yase na tudang. O kuniro ijampu nabita ni penre ko langi. Cuma waktu na makat de nabita yoli menre ko langi. Macu tu ya batu Nacu di nabita. Tapi nacukuki nabita na batu Macu lolo tu menre. Mah kadai nabita okkono tu aja na macho deto na kana nabita rewa ko mah kadami okkono tu lepatongang deto na no okotanae deto na menre sehingga batu itu tergantung sampai hari ini dia na tak ges sa kotanay na lebih si ratu kilo kapangnya batu kitimbang ada itu namanya batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Jadi magala ay mahape ko tabuka ko Google maka ada batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Pita tu yawana dia na tagis sa kotana tak gattu mematu ya jengka tu batu dia na tagis ko lagi tanay de to nendre layase na sabak nabita suri monro kada okkono tu aja na macho de to na kana nabita rewa ko jadi de sisa na rewa lo kolino de to na cocok macho jadi lepanyo koro. Nah, itu peristiwa dan buktinya secara sejarah itu ada. Iya. Menrek ni nabita yoli loko langit pertama maberesal langi bukaran ni Nabi Adam dupai nenek tadang Nabi pamulangi jadi dia tu Nabi Adam ngopi langi pamulangi monro na iya to na Nabi Adam dia ko giling ilo atau ni cawe mari orang marano ya nagili la abio ina tarita singo-singo nasabaya ko giling ilo atau ni tay anak apona wija-wijanna iya madecengnya tapi ia nagi dilaw atau ni tay anak po na iya tulima pakere-kere tulim minum mi boto mi magi yan aro patari Nabi Adam jadi aja tapatari Nabi Adam ngampe ta aja tapatari nene tadam maga je kong kanene mi tay apo na kadawe ko giling na sawe apo ko ya kanya na giling kanya apo ko makay batas wali makko matito Nabi Adam iya nagi dilaw atau ni tay umma na ni tay atan na agasana anak apo na iya makanya MP iya, sebelah kanan ashabul yamin. Ya ko ashabul shimal ayan na rumah kaleleng. Jadi makanya itu tu kutumon ria tahu. Namo tu tu masam pajak berejama makanya tu ko koki atau naimang. Iya. Jadi itu kan ko imang nyokoi. Jolo dia pajak dalam tu. Iya. Ia tu ampai ko ia tu onronge kami nama kanja ia tu pitue tau okoi monrin na imang ia na tu kami nama kanja pitu tau okoi monron imang itu yang di istilahnya istimewa itu tapi aja lalo tabarani lakori monrin na imang ko dia baca tapu tahu mapa apa ko tu salah kami imang itu 5 kadami aja mau kena patujui jadi ya pitu tapi ia koi hindari ya roh alai sebelah kanan ashabul yamin talai kanan na imang napa tala kiri itu ampai ko tama masigi enatako de to panatali sa mana sa sebelah kanannya sa pioloy ukur talisari istimewa itu kelompok kanan istilahnya pura piero napa tali sari kiri kumakalai panoni eloni kiri apa deto sina cocok yala dena cocok yala dasar hukum yala mi padila apa eko padila keutamaan ia mini pakai keutamaannya nareko di mopi ia mi kode dena dinarubah hukumnya pak masalah itu kumakaraki meki monrika namana tipu imalo korusun atau monrika namana kadena cocok kan iya jadi dia mending jadi padila itu tidak bisa merubah hukum makir itu ketentuan agama itu iya kemudian menre inabita magina Nabi Adam makie iro nabita mata ziyai biasanya mata sia naburaiwi sara inin nawana Nabi Adam. Nah sebab itu Nabi Adam tahu boleh suruh kalau nak layak para lolino maka kan ja onro nak kasih ni tila kolino apa dua solangi Nabi Adam sitongan
ibali sila tamamukah dici beli makada yatyan ne makobesa mandre tubuh dia tapi makopa na palaba ni po Allah Ta'ala tappa makat di baini na nasa cobay ya to bahaya na kabi na baini itu ya to menerima kasola tappa magiga itu makada na ibali si ipalaba ni makoko tappa makobi nasa ya coban itu jadi ina ro nasabari nanre ya demparmetilo kolino upasangi makadaya kong kataw pura madece na tako bangkar ro aja ta mabela ta sumpungin na mo mabela si sumpungan taloki sila tora loki pamagoy nasaba taw masara to nyawan kasi iyo po ko taw pura kasi sinasogi aja mo talong nita pak madari tu matanre bicara to sugi bunga ngomani jadi pada mi kong ka bupati na tapapaja manci bupati are gi kepala dinas nanca ji guru biasa loki mewah ada istilahnya aja tarupa berubah maka anjak pede ko to macawe aja na jabatan nerita supaya ibu Raiwi atinda aku ya tapi aku camak manca ji bupati aja mau tolong mitai menre mu itu itu makir. Kemudian naik ke langit kedua, menre lagi kedua. Si runtui Nabi Isa. Dua nabi okoro, Nabi Yahya. Dua nabi malolo. Kalau tu nabi malolo dupai Nabi ta. Nabi Idris malolo tu tumuruk. Tapi Nabi Isa nasiba Nabi Yahya, tahu makaleliat tu apa Nabi Isa janji de gambok na. Nabi Yahya apa aja ni macare pembainnya Nabi Zakaria nama tampu mau. Jadi dua orang yang aneh itu. Agama maknanya rubu napasangi pong Allah Ta'ala. Maka daya ko angka agaga mo chinay na mo angka tangamana rupa tawe. Narekumu sampai jangan milaw. Lau susangi itu bicara na tawe. Yan ito nakadagurot ta kalisiden ring. Ya ko bicara taulino mina pada mo kiata. Natanya buat tu. Yang pe ko toloma doktor nakada doktor dega ga Pak Burani itu lasata. De tu nakada de na di sawiya tu makada mi dega Pak Burana. Kapa ya tu doktor kan na burai mi de na pasawi lasai. Ang kaga doktor mo ki makada menyembuhkan penyakit kanker. Dega makada itu mengobati. Nama-nama igare. Iya nakada doktor de paga Pak Burana, de tu nakada de na sawu. Maka dami de pagaga urun tuat di Pak Burana kono po Allah Ta'ala mangilaw apa iya tu po Allah Ta'ala tugas nama pasau iya ini laumi makbura neko dega Pak Bura ladila ko po Allah Ta'ala jadi ko loki doktor aja tapodagi maka tapasau wila saku de tapodagi kada taburaiwi napa po Allah Ta'ala tilaw pasawi tapahan ibu maka apa tiga ibu-ibu nasa pulih di rumah sakit wajah si dijuta ipares samaga dia nasa ulasay na di meto na pasau wasa makarami mangobati ya ko nabureki na dia nasa wajah tamacay pa pura ni naburay kira ya tapangi jadi si salah cede tu bawal lesena kidai na masola cede bawang jadi ya ko tolok ko doktor tapudain kadaya tabi dito pa juga doktor runtuk jago no dia kan untuk dokter ya jago pak kok kata lo makbura tata itana yolo kada agak tamapat di lady di buat tu tanahnya jadi nama-nama igare tapi ya tu agak tamapat di maga agak tasad di Henry tujuna nah ini mana tanah ya kena tahu macam kada paresan ni aja na ya mutanay ini mana tanah itu na mampa di wattage na para suroy mga na sentereki si babati mata na sentereki na hindi mana mo tu na tanay jadi aja mo tamalada mano ya tu doktor itu gas na maburame matomi po Allah Ta'ala mapasaw aja ta masara ko dia na sa ulasata sabao ko po Allah Ta'ala mangilaw kemudian yon nak dua nabi Nabi yilaw-law memang iya Nabi Isa yilaw-law to
Nabi Zakaria miloloti ng katiyala Yahya. Magata kira-kira kung kataw arwane maubani. Menian na pulo na tau pura na boting. Napabayne na machuatoni. Na degaga wijawijan na. Natakot tapayaling hana. Kinri nilaw. O kilalan na miharap eh. Jadi itu ampai makan jalan ada kong kaun rasam paja yakibu aku boleh. Nah, tanya musalla. Akibu banyak kilala kamarak tani randri mepi milau do to tamo koro masam paja ngoko niro. Pak mega toje tu di masam paja kalete-lete. Ko bandre na lamari kata koro laro sa dina kadere kata ko kadere macule lari tama kamara kata ko kamara lo sa dina gulukase de sakara kinri iga on rom manasa iye atala melena iye padahal WC na mga kabalo at 30 juta ta 50 juta na koso kang WC na non ribik jambang padahal onron na masampaja de gaga manasa da ubasan ni kibuaki onro si Pak Dodo po ngalata ala ko meki tarima dotta iya na tugurut ta kaya Jadur Rahman ambodale ina na bagi dua metia kamarana si tangan onroi matinro si tangan onroi masampaja ina iya na melo masampaja tano koro na melo masikiri tano koro na melo mangaji tapak koro kiro tama o kirilala gurutta mak dong sehingga aga we malomu tarima donna jadi itu kuncinya. Ya kung ka santri na may lorewa na di ka natamparan. Naktaradiga aga di kupong na may kajirewa nasa tama na nakulala kamara pares-res yawan ang kangulong niya ron-ron na patadang uto na kumasikir. Iya na patamay liman na nanaeng kadoy na runto. Itu karena langsung dari Allah. Kan ayat huwa min indillah. Tapi aja takibu akorobu nasabak di mita sapa. Kurakamannya assalamualaikum napis aja de tania koro katana kemudian 10 menit si jam jolo-jolo kemudian Nabi tarumenre si runtu Nabi Yusuf Nabi Yusuf Pak bendahara negara ya kuidi menteri keuangan tapi maka lelian apa itu Nabi Yusuf pura manita rungku napa mancaji menteri keuangan mancaji menteri yo puidi ke Indonesia madari pura pi mancaji menteri nita rungku jadi tak balik itu Nabi Yusuf tuh menteri keuangan negara jadi okko ni rumah guru Nabi ta bagaimana mengelola sistem ekonomi keuangan dalam negara. Itu Nabi Yusuf. Minre iase tahu jago to na runtuk. Nih kan Nabi Idris. Yaitu Nabi Idris kelebihannya 72 bahasa na puasa. Dan Nabi yang diberikan lembaran itu 30 adalah Nabi Yusuf. Nabi Idris. Iasa ngitau acah. Nasabah yang bisa menangkap ilmu di sayapnya Jibril itu adalah Nabi Idris. Lai jaga itu ini ada nama dosa. Makanya Nabi yang paling hebat, yang piramida kan Nabi Idris. Rancangan piramida itu Nabi Idris. Arsitektur modern, tulis menulis itu Nabi Idris. Jadi Nabi yang pertama mengenal tulisan itu Nabi Idris. Makanya disebut induk segala ilmu itu Nabi Idris. Iya, 72 bahasa yang kuasai. Menre ilayase si runtu Nabi Harun. Iya Nabi Harun pengawalnya Nabi Musa. Apa itu Nabi Musa atau alasan pura maloli lana. Nasa bawat tu na nana nawo angka awara. Ti semesang awara to. Iya tu ajue pura itu nu macala kapina na nala yarona panapatamo ko sumpan na masola lilana. Yan tu ampe din na makanja kung kanapau pada makaledi galecchoy. Pak pure maloli lana. Yan tu ampe ko may macarama Nabi Musa ina iya tu naulingoli tu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani panasa deje na makanja timu na liwat cincolan na jamaah na itu iya Pak jamaah na tahu acah uy tahu acah mana
Na tahu dia na magkanja bati na mabicara ya na tunala tahu. Naali na sapay pangawal jagoy macarama, jagoy malobi narunto Nabi Harun. Tanya na bisito ko na to Nabi Harun, tahu biasa mi orang soleh, tapi lay damping Nabi Musa, mangilaw dong Nabi Musa na kurang po ang alatal, pancaji Nabi itu iya. Sehingga dia menjadi Nabi. Menre ilayase Nabi ta, si runto Nabi Musa, langit ke-6. Napa teri Nabi Musa. Ya nasiolong ni Nabi ta, tati way matana Nabi Musa masih nyawana. Magay, nasat dega ga Nabi, cauegay umma Nabi, cauegay umma ko tama suruga kecuali ya. Na jalo meti Nabi ta, dega cauegay umma mu Muhammad tama suruga. Nakalo ummaku, ya naro patari Nabi Musa. Yang makanya dia yang tamu kilala masige ko dia tatama suruga macila katongan. Apalagi panitia di serat nyerah. Itu jadi menre si Nabi ta langit ke-7 Nabi ta na Nabi Ibrahim. Neneta na korup. Pak neneta ti di Nabi Ibrahim. Ya ti di annandungan na keturunannya puluki Nabi Ibrahim. Nabi ta itu puluki keturunan. Makanya ti di idi tu apa nak itu Nabi Ibrahim. Maka tu kanja neneta idi. Maka besar. Jadi yang kau tahu maka seke okay tanya apa Nabi Ibrahim itu. Maka tu besar Nabi Ibrahim. Maka nama besar si sabu bende nak ke rumah si ratu unta. Gala kapatugaga nagere. Napatawe na pandre. Ya tengi gitu kok gamay maseke ita kare ko to makaroba. Maka to makaroba idi mali sapi. Idi to papiaray. Ibawa ni lo boleh digere, pure gere lale, isa sa ipasara, isa na. Seperti kami ala, napi megangi ya bagian ini ya lah. Makoro pa rin tagamay. Tapi yo pwede. Melo nak dere to ginatanga na sa may gamo pa iya. Naira si. Apalagi makokoang ka na lamarita usek gulukas. Ega lamarita ukat dia tu. Malibale tatarapa ako pasay tama gulukas taluci di minanasu. Macalla mata naman sa bati lalat de padalang kay balibola naman rep pecolada kajulawi kasi de na bawang iya kumiki mi tay nene na tau seke nang katau dua gulukaso ko bolana nene na tau seke to dito gago ko asaka me man mako mitri mabitpay. Ya biasa teh kumabit pay nasa alingi bali boleh patekang ina masola bang gitu komonroy. Iya. Dia tundrule manre manam. Yo kumakokan nasa makanya tuh tian de cake-cake. Patanya tuh kumabatu. Di nagana dari lakat di. Iya maperingaran aja. Iya ibal lisimu je tu mak bici dah sampai cake-cake pasimuan rei. Padahal dek tu ka kamun rumah watu mi matu ya ro. Deme tu tanah tu mapake warna. Namo manu tami mate ka mapadi sito bali bola. Tanya manu sito kan pakai reke lagi punana. Kada itau seke mo iya tu lawanjo. Iya jadi makira iya abas saki napan itu tau maseke desi satu gase ngaranna. Apa namo tau seke cacatoy. Iya desi sa gase ngaranna tu. Iya angka katau seke ipuyo katau seke. Dega. Katu nasa seke patiano pada liwa piale na. Degere iya ko to mabasa namo tau seke puji tu. Iya. Jadi aja, napan itu kau tahu seke mate jarang milodong itu. Sikap bile mita. Terima kasih itu nasa tabat nih. Pada ni komarion itu. Ya nalalo ko sida pena ki buru nasa ni kan nasa hajianu nasa ukat di pa biasa itu tahu tuh. Tulian itu. Ega ada sisa ka sengarana. Iya, aja tamaseke. Iya kumabasa itu na paje rampe itu dia na paje. Mati teh mandari tu tak jannat-jannat we laba itu decing.
lah itau kanja maka tu ya bukan tahu seke maka mate yaru naso taruh ni tu syukurumu ku maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya melaku maka miraba dia tu tahu seke dega iya jadi aja ya na tu nak kada ia tu tahu masih tahu membasa macawe ipojo kepada narupa tahu macawe pole suruga la ipojo ku pung Allah taala ilau dong ku malaikat mabila pole neraka. Iya tu tahu membasa itu. Iya. Jadi pupadami man angkat patu tahu malah tahu mana masih ke awe. Iya tu na dega anak na ya tu na makareke. Isakada gaji na aja na. Iya. Iya. Jadi maperingaran ngaya. Nasawa magai kenro kije lo melo dia tamate. Tataki. Yang pe maka dia tu aja mo meliki ulawang aja mo na taliwa-liwa. Iyan na yalay perhiasan. Iya, yang taliwa. Pak maka to nga satu ga to makbulaw makokogang kasiku DJ na rante. Na bakba ulawang. Ito. Pasi na gang kasiku. Iya, kemana ni cicing si tonra-tonra katoni pule bandre. Katoni rante onroton ako jet kay des din na nakedo. Natukulawan na joka. Gere. Makatote gagang kasikulawan na dua sabu minasumbang. Makato iya jadi aja tano iya istilahnya syukuruki kong kapapedale na po Allah taala tapi aja na itu kan maki at dunia masraatul akhirah iya tulino darat na suruga jadi ako komilino tataro waramparata o komitu dara itaro tanat-tanang iya biasa ki mak darat to iya kong kapak darat de na tilaw bolana isa darat na o kumana mi darat na nataro rewa ilaw bolana maliwasang maka damage nasa wong kamiro bodong yon ako darat de na niala ang kamiro kadubuwe ko darat ang kay roladangin kay capak lo ka koro de kana ma rewa lo bolana makole ba tu tau de na sidakang waramparan mati matu napay takajan na lang ke kulino lawak kutaro de apo nile lala rewa maka dito matata riolo na ringar ako riolo tamatemu yetu ko bija-bija mo murano nga buta chiwali ko iya ko taulang ni murano nga buta rapa ko yetu anak mo melo mo ngarra makadali na melo kiring ang pajay ikiri lagi lo jupanda makulia ya minatalipo ko chapu idina kolat tu ikirimangi ma SMS man itu kadang-kadang dikirim talet denang kana pamago makada medisi-disi mo ki gatumak purani gamandre denang ka mana satu ki apalai otomatis iya wija-wija napa ni ka tanai ki mungkin yang hadir akasia kata syareki buruk na tomatota ya mate lala na sitaw lingang akado idi lagi mapahangi agama tu dilaw mapangaji masampajang palimatan re akadua mi lo syareki buruk na tomatota apalagi wija-wija tadi napa kuya tataja pajay tinatanedi tu makib orang ibo ko ngalit taman rasa gitu dan pasti dijalani iya maka na po jika lakay ko de cucuk ni na po mako ka tapi ako mati masa dia nak bayi tu ki lagi melo mak bayi ni palai ko to mati aja iya tatana ini gare lakay tamatu ko rewa ki makada pak kira-kira mak bayi ni ki ko mati ka palingan makanami tarumiri tak ya itu jawaban iya upasa memang iya pada mo dia rone makoto iya maka dana po jika baini ku ya mako sala mako ko mate kita rito nga moto do ngaso talu ngaso ampa hari mamakoni yan na ito nakalagurot tabi kini musang imaga siya na nalupay ko tayo mate ko na degaga bicara taulino wat di pangaruibi at tutulong kini musang imaga siya na nalupay ko tayo mate wat di jaja soy pak tarhimo tawe tapi baja tidak sampai 3 hari
5 hari sudah berhenti. Maka kami telabat nih, bahkan begitu cepatnya orang dilupakan ketika wafat. Kupasang. Dan kita semua pasti begitu, Pak. Gana siulat tumatu na pinrek mo to ko Facebook bainena. Sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Wih. Sungguh cepat terasa. Wih. Si senang kadu dayawan asa sabar saya nasa makasih anyo. Anyo. Jadi maparingaran. Yan natanay dito tarong ang ialalang ang aleta. Manrasa kita. Masigit ni luar biasa pa. Kini di na mabas sa tawabo ko nga di na mungkin ako masigit. Maghala ni masumbar na ako masigit. Itu baraka itu. Nampan itu dali to na makanja mo masigi itu makanja dali ako. Yan ang kamasigi din yung ruso ito dito na may jaji dali ako. Pak dia nak buka ipo ngalata la baraka ko tu kampung. Maka dia tahu pandrite maka dah tu malaikat bolana lagi po ngalata la ni bujampai masak gurusukat dali. Ya tonang ka kampung na makanja mo masigi tarendrek dali ko tu tangan kampung. Makutiha. Nasabak magi barakat. Masigi tay di luar biasa. Mako mo ni batay na panitia mako cuma itu ko to panitia masigi mako to mataru-taru cek dia to pa. Pak aku bicara tahu lino mayang kali ngamapat di ulu. Ka patu bicaraan. Terutama itu dia nang kena sumbang. Kami ko jumai nang kamakarati te barakallahu natama. Urana ma beresal lang imangil lupa na masu. Pak kami to mako to pa. Tulina tunu ini pelo na mataja. Yan na melo na taman lo ka mata. Pada rila lo na po. Mangulo saliwa memang ni sandala na napatam. Itu namanya rakda apa ni to limon rimiti monro na tumakay ka bicaran na ka patu yan na tama masih kita pakajili-jili sa agar kurang. Kami itu tahu apa tu yang tadi pa iba kada pada miti di pangurus masigi dia itu nak jama manang itu pangurus masigi Pak de ya kini mak jama manang panitia na makainya nama dari tapatapulo panitia dari korapa kita 5 misi 10 makotih itu biasanya DC meraji-raji memang itu kotorapa memang itu makanya itu panitia itu madu-dupang angka gonci pokah angka gonci pas angka to gonci Inggris kaya ganaya sa gonci pokah desi sa kadis sana jamang kabamya sana sudah kenal aja umpatnya kipasnya nasa ikosle itu matu dia bisa sudah lo mapati radio nasa ide bisa gitu maka cahaya masolangnya itu matu dia kagak itu kunci poka angkai laura pak mama kobam itu tuh dia nak kena mate mandre tahu mandre ni pure mande selesai kunci poka ya tuh dia sisa kena kenri pakai angkat tuh kunci pas Cik bini gaga suruh mapati radio nasa dia bisa ni ya tu aku mapatu AC lepas sak malam saya ko AC elemoka na ya jamai mapajalak dinamo ba napu ya lagi dia gaga itu ikunci pasasana itu angkat tu kunci Inggris wali nama nato siha alina to masaring alina to bang alina to kam alina to memang cajimang alina to lomak balanca alina to rapa angkat to ya tu alina mana jamai alina matender alina pokokna jadi makitu jajan aja mau tanu ko DC makanya guru tak kali sidendreng ya kong ka DC mo jaman ang katantangan na paterui nasaba menrek darajat mo ko to ko mo jaman tapi nang kadece mo jaman na dega ka tantangan na salay bawa ni makamoy ka tawo tigaw itu jama-jama makiro jadi yan ang kadece nang kanataw maka dito tamo tayo riolo yan ang kakampo monroy na siriatiko te berarti madece no to apa angka na to dita makiro jadi aja dia tu nak kena nang kataw mapat di ati de na siriati dia nak kena mapat di ati itu si salah tu apa iya kok kilala masola mana tu iya na iya itu ampe betul na melo pameraja na bita laipui arona na payala jantuna na ipatamo konrong na payale we samsam aga makna na pacing jolo iya ko melo ko makasilim apa iya nitulak tu iya na masalah ya dia na latu tu iya na iya masalah kan o kumana mitumon susah
Tuh, Padiati, Lasati, Tandreati. Itu, kumanan nang katau borro, oki masalah. Iya nang katau pacok do kang okoti masalah. Iya, atinna tu masalah. Jadi paresse jo ya tu. Ya nanya tu makanja. Ya tu ananya masalah mana? Iya. Namo siaga ikan nasa kingker tapake. Namo lete anita layase. Nareko ya masalah tu likiru bagina. Itu mako ya. Den aja nata makana maballo. Tapi namo biasa-biasa mi tawe. Nareko makanja iya tinna. Ina to limanya makinin nawe ha tawe. Makir. Iya mo tita ya pakajak. Iya na makanja istel ilalang insyaallah. Iya nang katau de na melo tu dan riawa palai ko pole ni haji akak dunia lon na maka na kada tayase ki paji nasakna melo igatang de na melo lok yolona patitika penne tuluk ko man yolona bosara ay tapi dito gago ko ni gaga pa itu haji situ nganna hadiah nabi Belanda. Hadiah na Belanda itu pak, por iya na pole tayo makkay na meway ha, kaya hasi masyari pole makka maguru rewa newa Belanda, kaya madahla pole makka maguru newa Belanda, makka day Belanda na iya na pole tekolo, magigit newa manang, jadi na data, sapa iya ro jokay okoro alingi tanra, na tu niya makka nagalar haji, iya. Jadi aku nggak tahu napu jila ada kuyuli Pak Haji hadiah Belanda ya tuh. Iya, mati na sebab makre Belanda ya nade ni aleng makoro de ni risang. Yo buko me risang aleng galar haji. Ini tu nale. Kita gara Imam As-Sudais iman na Makkah. Siap pulo itu manca jima de nang kanioli haji. De na makrami te Syekh As-Sudais. De nak kena haji As-Sudais. Itu yo pui haji pi ai dah kon dagang na dega haji deu lao menjok na de aja iya itu apa ya komelo ki ale mana galaro ko jama-jamang mana haji ni bawa to ya ko pole Makkah yo li pa haji ya ko pure ma puasa yo li pa saum ya ko pure ma sampaja yo li pa sola ya pure ma pasusak yo li ni pa saka mesti na kangang kemana galarna Pak 5 rukun Islam tuh iya aja na pule mi bawa haji polioli Pak Haji itu ya kira tapi aja tersinggungi dia haji ya dia itu nang kawasongko haji pak tanya itu kah haji iya magai ujagai mi parasan na tamatot tero pule Makkah madari kasih nabalu pangempanan nabalu galunna ulawan nama garangan nabalu demi untuk menunaikan ibadah haji. Rajin na napawat di napatopo yaitu songko haji kulun. Yan itu material untuk pakalap biar waramparan sebagai tanda kesyukuran. Aja mulak gayolo songko haji mugang kapatapulas sona. Aja muludungi untuk memuliakan itu. Dena salah supaya satu kebanggaan kesyukuran nikmat Allah. Ya songko haji itu sampai dia nak kawas songko haji. Pak mah ya ketemu mas songko haji wela dapat tahu 50 juta di mak da 7 juta nang kosokan mendre Makkah. Iya di lawi bapa saem wajah 10 5 sabu songko haji. Ipasa ko kudu pat di itu tapayoli Pak Haji. Wih, dega. Iya, jadi saya tuh masih menghargai orang-orang tua kita. Iya. Jadi itu kuncinya makanya muliakanlah. Iya. Aja lalo ni bawa lo berondangnya makandang. Koto haji na itu kasuku itu suku ni ibadah. Iya. Tapi upasangi ini yang terakhir. Pasangi ia kong kadita masage na pa wadi mendaftar haji daftar ki. Aja na pelas umum ena tonri mendaftar. Ko ganna muidi tak tapake mendaftar nang kamato ta balanca. Ang kamato na pake keluarga ta. Ia mi komarat jing balanca ta aja terdaftar haji. Ia na rota tutupi. Karena itu hampir sama dengan pahala haji. Menutupi kebutuhan rumah tangga itu luar biasa pahalanya. Itu pahala jihad. Iya ni kong kamu di nase sama kadang andaftar ki haji. Aja na palase. Yang penting angka nomor kursi. Maka daki uwe na metalada ustaz. 30 tahun lebih. Tanya urusata.
Tanya urusat tak. Ia na pura di mendaftar. Natako deto menrek maka gara-gara aturan negara lolongan ngi apalah haji. Ia ko mati ki matu na deto to sampah haji natako. Angka anak tak bisa berangkat haji. Wat dingin na haji yang nasabak kita sudah mendaftar haji dan sudah berniat. Itu kuncinya. Apa mega tu salah-salah. Awe pura di mendaftar haji. Angka patre pelo bici. Nasa pasunya tu di mula umrah. Iya, masih lada ko mata aja ku ya tu. Miko gajo ke Mesir, lo mau ke Mekah, lo mau ke Madinah. Ci di bawah di tamai, lo Arafah, inre manujo lo umrah. Wi nala tonga ngidina, na palo umrah. Iya na tu tahu pak tahu sigili ngotak. Tisamoy sange umrah sunnah. Tisamoy sange haji wajib. De nama dosa tay ko de nala umrah. De ko mampui, tapi ya ko mampui teh na de na menre maka madosa itu, makanya andaftar ki. Yang penting pura kita daftar aleta tidak naik itu tidak berdosa hukumnya. Kenapa? Karena kita diatur oleh negara, bukan agama yang mengatur. Jadi pahala haji itu jalan terus. Maka itu iya kalau tapasu ini tetendre kang umrah pada lebaknya tu teh maka dana balu imotoro dan aliang heleng. Tak paham mo? Maki itu yang pai maka dak tahu sigilingan otak na pak na cabu i haji na lalu umrah mana kayasan iyo pokotol yang kamu tapi mapasi puluh di sini joko umrah de na mo digaga iya napa ni di rumah loli solo umrah paja-paja ini saya dero maka de ini bukan kesombongan bu akaserana ya leh hadiah umrah kemudian dikasih haji purode itu langsung berangkat suami istri saya tidak ambil kaserana ya leh hadiah umrah baru 1-2 minggu yang lalu kasih talipongi kak poli Kalimantan tabe pak ustaz mereka bawa kilo umrah si bawa ki joka aja gak ketisam de sandam agak tabe kasumbangan ko pesantren ko tu sida pena nuta ko na tu macawe aja nata bajo lokwe magai nasaba iya umrah sunnah pak bu iya kupure ipigau stok pahala na dia nagaga tambahan mati ki sikok mitu tapi kita coba gare bantu sila surat ta ya de na mampu maka ga tahu pak tahu madece tu menre maloli selomor tak be katalu si tahu nang kay keluarga na kasi sila surat na de ga maga de ga maka angka anurena masikola de na napake makamaja padahal angka anurena makapalakora de na bantu ya tu umrah ibadah pribadi nih iya tu kota lengi anak iya tu keluarga ta makapala napaki makapala Quran napaki masikola siaga kan na ayat na baca dia na paja lari pala na lokore di mati ki matu dia na paja ya kota ko manci jigure tu na pakapala siaga kan na murid na dia na paja tu 5 lolong ngi pahala mataru iya na tu tahu mau pala da iya kalau umrah apalagi kalau ni mata apa napa masyarakat sudah kita putar-putar ternyata putar-putar mata apa sana tu ini penting saya wasiatkan ini iya madari kata apa cukuplah 1 kali 1 tahun iya mamada ini itu ko boleh kici kasih tahu 1 kali 3 tahun apa ya kong kay ibadah sakral pak ni pigau malauli sutat de tu sakral na iya na anu makarapa na malauli sutat de magi ko malap pa itay na pa masigi nasa machicha misi tahu apa na pau nasa ko dito malap pa to malampi sunga ko dapat tahu pe mamalap pa oh di panamasyan na dio latu masigi ta panala sa pertama boleh mali baju baru pokok na tuda masulik ka tuda duro maka raja kata bere na Allahu Akbar padahal dia kena puasa itu kenapa padahal itu sunnah bukan wajib. Iya, nasabak sekali saja 1 tahun, makanya dia menjadi ibadah sakral. Namo sampai Jumat pak, kena cica misi tahu, pano masigi namo lantai talu pano to, kena cica misi tahu. Tapi karena dia setiap minggu itu dianggap biasa. Ena tu nak kada tahu pandai teh, ia tu anu pamulangnya, dia itu napa ada tahu pamulangnya menre umrah si batau akap itu ena menre. Ia tu tahu akap itu 5 ni menisa pakai rok dia di lawu ko si rodela dena. Madari lalo na pasi jamu sampai jana nasa to mapasi jamak bawan aku hotel pak melu joka dah aku tahu pak kunrum nah 40 juta di na capu meme lo makasih biat na lo mapasi jamu
Iya, tapi dia tuh kagok ya. Nah, itu yang saya wasiatkan ya. Kemudian penutup karena nan guru tak sebenarnya ya, tanggung jawabku Pak. Acara ini saya minta memang ada di Kulo satu kegiatan karena ini dari semua kecamatan. Una wanie di Agasene. Kenro Kak Jeruna wanie. Oh kemari malam ya di Masjid An-Nur Purani Pituriawo Macane Pancalautan selesai. Kulo mani baranti puratoni kulo memato mani. Jadi di masigi lana si de kecamatan itu penggalangan dana. Jadi ya rona makada kantorona NU melo ibangun onron na to pengkajian ulama. Nah, betul ulama. Nah kangi rodanae dana swadaya. Jadi pada idik masyarakat nasi drap tekong ka mak bantu tapi engka tukupon nah idi menimban nonroy. Yang kau kutu makada 20 sak busi ulang. Ya, kamu nomor rekening nah, meki transfer yokoro. Iya. Jadi, tapi selama 23 bulan, itu na kan na 2 tahun, kurasi ulang. Na 2 tahun. Mahagay na gangka yaro, utarge imaka da iya ko nule, dapi nule gangka yaro na jaji. Bahaya to na reko, tami bantuan natin na selesai na. Jadi ka makada, lebih mo ko kurang ini ko lebih bahaya. Bangunan milyon rimilaw. Jadi bukan operasional. Jadi pembangunan nami. Maka da ajak kam manaliwang niya ro na lebih dia ulit parewa kang inte maka da lebih hadi yo po ko kurangi tanya no rusaku pag urusamon re man makiro. Jadi ang kakam makito sa lasidit tamelo mawak ka pa. Ay di man 20 sa busi ulang. Iya ko napay 30 tabaja na tako tersanda maka da DJ gaga makay aja na tapako baniro. Selesai ini. Yang penting kasat tatama komeloki patama satta makomero supaya itu bagi-bagi berkah istilahnya. Di denang kada tapi itu si di masigi orang utama si di kecamatan makero dan ini ya bokongan yang saya minta semuanya situngannya jadwalnya minggu pemak nih tapi gara-gara repa nama kuaro dia ini sesepasi kata-kata maka dake kana ipalayolo ke kana imonri di bilos tak mulis maka tabi milo dam pangak kuat ding ita palete sabang kato tamu kupole bontang utajam jadi makiro dia lagi serena se 20 kapito zona boleh mana timur leste na parewa jadi dia 20 pito zona salai kampungnya na parewa macene jadi maka da ya naru wilawi maka mudah-mudahan ada waktu satu kali di iya madosa toka tu kutuli masu macan ni nak kena sidrap de gaga ceramah maki rompai dan itu juga saya minta. Saya kira ini pengolongan Bapak Ibu sekalian sekali lagi milo terima kasih maraja kalau Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Makibab sebab iya kotoma bicara meraja cucuk lada ronak nasangnya Pak Desa maka dah mestinya ya pengajian ko pengajian bulanan hikmana iya ro ulang ialah hikmana nasabat tasidi ulang ang kami matuto nilai-nilai keagamaan dan peristiwa yang terjadi angka kan manasa to ia ko Rabiul Awal Maulid Maulid Nabi ia ko Rajai bulan Rajab itu kan peristiwa Isra Mi'raj ia ko ulas Sabang peristiwa Agah ia tu ulas Sabang nomor sidi ia na tu ulang yondoi rubai arah kiblat jadi itu di bulan Syaban arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa dirubah ke Makkah ke kiblat arah Baitullah.
Jadi itu biasa selang ibu mengolok kumi Masjidil Aqsa Masempajang. 10 menian ng Hijriah kemudian dibalik. May balik ilako Ka'bah Baitullah di Makkatul Mukarramah. Peristiwa yang kedua terjadi okulas Sa'ban, sama kayak Sa'ban. Ini juga pedangnya Cinampai sebelum masuk ke Isra Mi'raj. Peristiwa kedua okulas Sa'ban itu adalah perintah turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Iyatuna alasannya salah satu dari sekian banyak. Nasabari itu nah kada nabita syahrus sya'ban syahri. Iyatu ulas Sa'ban ulakku. Jadi ia ulangnya bu kan ia ular raja kalaba nih. Ia ke ular raja ulang istighfar. Ia ke ulas Sa'ban ulas salawat. Si baba baca Quran. Jadi ia ulangnya 2 amalan tapi istighfar talu kan. Kata to pandit mah kada 5. Di mani bakai katuleh. Pegai ma puasa, pegai ma mengaji, pegai ma salawat. Jadi puasa sunnah, mega tu puasa sunnah na Nabi tako Sya'ban ni. Yang kedua, pegaiwi mengaji, at-tadarrus. Kemudian yang ketiga, pegaiwi masalawat. Makanya itu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Ya kutu wa balikna Ramadan. Maginan ka wa balikna Ramadan. Jadi Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian tu manggil po tatambayang nga baraka ukol raja sibola Sa'ban wa balikna Ramadan ta pada piri ka ramalan nasaba mega tumatu umat na nabita tak din na uko ulas Sa'ban masaurot tu tau matebe biasa na ko ulas Sa'ban karena ilawin na to malampi-lampi sunga ay aja mo ta maselan yang pay suruki ngilaw dong maka da Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban po tatambayang nga baraka ukul raja si bola Sya'ban wa balikni Ramadan ta pada piri ka bulan Ramalan do apa pelampi sunga iro dapat megay ka tu tak den mudah-mudahan din laki garis si okoro. Jadi diusahakan jadi pegai di salawat kulang ya tapi pegai salawat minimal sisap busesok iya detonanu ya ko salawat Jibril itu 10 misi di menit na sisap bu jadi ya ko salawat Jibril dibaca 10 si di menit sisap bunia tuh iya apalagi ko ilepi icapa lillah ni alepong ko kadanga enapa ati ipas solawat itu bisa 10 menit 9 menit itu sudah 1000 iya. Jadi mestina ko 40 ni tang umuru angka salawat dia nalepa ke ngilillah dibaca supaya ia lengi atajangan mata batengi aja no komana lillah ita ko ilalang ati itaro salawat sesa aja nasu nalepa ke ngilillah ya kung ka salawat tayasa salawat rahasia dia nalepa ke ngilillah ati ni masalawa mak bicara sendiri tuh namo manan na ki makwe jalato salawa ilala ko makiro ko yero dapat kita wi ina tu nak kata pandite namo mak bicara si sumputo atin na masikiri lori pengalata dan itulah orang yang paling ditindukan oleh Allah nanya tahu makero pak de nak kada ko pamasigi de namo ko mi copo boleh tukang batu nasi sumpung atin nasi bapuang ni tahu dani pengalata namu ko migalungnya mak dompe mak bajase ko si sumpung ya tin na tahu dari po ngalata itu namu ko mi sekolahnya namu ko kantor itu datu da maroki ako may tapi si sumpung ya tin na si bapo ngalata tahu dari po ngalata itu di deto tu nak kada ko pamasigi pak makai kata ko masigi dan si sumpung atin na si bapo ngalata onron na ito 5 HP mas sampayang ito yang kamu itu jadi ya tidak mutlak itu
Jadi aja tak kada ko pamasige na pasisumpong ati de. Kenro ki monro. Matangangi mapalario to nasid betu ati masikiri lori Allah Taala. Itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Jadi itu tu ati ini meli pasisumpun pakanjaki. Sisumpungan. Kemudian ulas sabat tu ulang ipendre tu ilar porok tu amalai ipatan tu takdir satu tahun ke depan. Yan tu ko nisfu Sya'ban ni. Itu ampai suruh ki mapuasa ko nisfu Sya'ban. Biasanya nisfu si tengah. Jadi tengah na ulas Sya'ban. Ia matu ko meki mapuasa kamay na makanja. Tapuasan ni 10 telu, 10 pa, 10 telu, 10 pa, 10 lima, 10 enam. Ang katong mali 10 telu, 10 pa, 10 lima. Tapi aku ya 10 pa, 10 lima, 10 nakatanga na ulang ni. Itu sekaligus puasa nisfu Sya'ban, sekaligus puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu namanya puasa putih. Ya pemeki malolo pulana ya tu pakai. Dia na baru ba manatu watak kali ku ya tu na pam nanungat puasa Ayyamul Bid, puasa muti namanya. Puasa na Nabi Adam. Maka dia Nabi tapada ko mapuasa isulap bujur ko na jame tu talung nasulal nasulat. Tapi di tamatoy aja nah. Malor matopula na ki matu. Itu. Iya. Iya robo komeki mis sangeti puasa Ayyamul Bid, tanya puasa na Nabi tasito ngana puasa na Nabi Adam waktu na ya din para lokulino oleh suruga. Mabolo mana melili na nataro dosa pak pelanggaran nasabari na puasa. Isis soma puasa bagi telu watah kali na maputih, mapacing. Mapuasa dua ngaso 2/3 watak kalian maputih ganna italu ngaso mapacimana ngalilena ina tu ampayasa puasa putih apa napapacingi watak kalian Nabi Adam maka dia Nabi puang talingi umat ku ya puasa makanja napate mapepaci dosa lalan nasiulan makanya disebut puasa putih tengah ulan ya 10 apa 10 lima 10 nangopo na ulang itu. Jadi matu ya kan nisfu Sya'ban. Ya ko malam nisfu Sya'ban ni Sabtu gaji ro na tujuh betul. Sabtu kayaknya ya. Iya ko na tujuh matu ya ro baca yasin ko mangaribya katelu. Tak baca yasin katelu ko pura masa pajam mangaribya baca yasin iya ya si pamulangi ilau dongi na pasalama ki pole di sini na balai. Iya yasin kedua kok ganaknya yang kedua kalinya kita baca tilau dongi sebagai untuk pelampai sunga kemudian kemudahan rezeki. Kemudian yasin ketiga minta keselamatan dan keberkahan hidup. Jadi ketelu dibaca magampang minata 10 mili menit itu. Di sisa surah Yasin no ini komeki lagu orang ini sampai jadi itu anunya antara maghrib dengan isya ya jadi tak puasan ni bajanna nasabak puasa nisfu Sya'ban nasanna dia tu na tak tutup lagi aku tunggu dia na tutup kung Allah Ta'ala pintu na lagi na buka man mapamulay tu labun na mata naso na tak buka pintu na lagi letu ele na nigi milodok pasti tembus lo kuarsa. Jadi itu pun Allah Ta'ala kaliman menyembuka pintu na lagi na nomor di malam 1 Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam 9 Zulhijjah, yang keempat malam 10 Zulhijjah, kemudian malam 1 Syawal. Itu kelima. Ya kong katau dia natin rokotu lima wan ni makasiwe matarumil law baraka ko pong Allah Ta'ala iya kumate tak dito ko kalabong itu dijemput langsung jasadnya itu iya ko namalkan kita itu tapi marajirajing palai kostas pamelo makatobah wanya lepar dia natin rolat tu ele malasa nyarak ko salah itu iya dia makito tapi itulah amalan-amalan para wali. Jadi mereka aku sampaikan ini siapa tahu ada orang tua kita yang ingin mengamalkan itu. Ya kung kataw makala ya ko ya pura ka minu kopi dia watin rolat tu ele hinu memang ni kopi lah baki makdoja agak kita tengok masih kirigi mengaji kita masam paja sunnah kita
sampai sunat mutlak, sampai sunat taubat ke. Jadi sampai sunat taubat bu, dia nak 2 rakaat minimal 2 rakaat. Ya kau tahu cek dek mi dosa na pura na jama 2 rakaat. Aman ni, iya ko makai jadi dapat na 2 mi. Jadi tu, tapi ada ulama mengatakan tidak. Taubat itu kan yang pertama solat, yang penting berdoa di dalam solat. Iya. Kemudian kama meraja ki agame lo yalo ko meraja makadaki tu hikmah. Ya sange hikmah pak disang. Ya koto makada memperingati berarti melo iya kamenre nasaba angka aisana. Ya ko makada memperingati hari kelahiran. Melo iya ka asok jejengat makada agar dia lo korak burung. Ya ko makadaki peristiwa Isra Mi'raj berarti melo iya ka ya peristiwa supaya angka aguro ngawat dia lalelan. Makanya makadaki memperingati Isra Mi'raj dengan dia ko pacaraman ipodaknya makadaki pembawa hikmah Isra Mi'raj. Tania pembawa peringatan Isra Mi'raj tania, tapi pembawa hikmah. Ya ko makanan pembawa hikmah arti pak disana melo taala. Jadi iya na tu tahu madosa ko dia gaga pak disana taala matu. Apa iya naro amanah naro tanggung jawab ya lenga makala mesti angka pak disana taala. Makanya mode na mega yang penting kawa ditala. Nomor sidi. Kang iya roya maka de subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Napa sambunganna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dua gago kue pitu agurongan tapi 2 bagian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ikan kajolero pacingan na puang Allah Ta'ala roh. Subhanallah maha suci Allah pun nama pacingi de gaga wat di madaki makaliliang aku puang Allah Ta'ala asra iya engke palalang biabdihi atanna ditanya nabi taipawa de nak kada asra bi Muhammadin na palalang Nabi Muhammad de to nak kada asra bi rasulin na palalang isuro na de tapi makadai asra bi abdihi na palalang atanna berarti tanya nabi tabawa wan malalang isuro malalang namu idi ang kay hadir ako metoki malalang ke katay palalang nareko atay iya mi ko mangaku yata belum tentu tapi ya ko atay makada kabedana leng ngitaw mangaku leng iyakui meka tanay ki tisa ka Pak Prabowo tisa Pak Prabowo ka tisang tapi nisag ka Pak Prabowo ay jadi hindi itu mengaku maka misang na din nisag itu makir jadi angka tu tahu mengaku tapi dia ni akui angka tu tayo akui ang ilaw ni akui ko puang Allah Ta'ala peko carana di mato madalari macawe madape makui iya na guru ngato subhanalladzi asra makade asra ipalalang engkaro jandi di ngokya se na pintu tae akaci cemi macan ne se susiwan ni ro de na mungkin lebih de nang kaya rojange nak kecane akatalu se susiwan ni tapi ya kona pano ipu iman na puta inamo ka 50 jadi to ada bahannya jadi pada ro nabi tamakada kini alena mi malala law makkah pole makkah law masjidil aqsa de na mungkin ola siwan ni tapi nasaba ipala lagi namo ka 10 maloli sudah gitu makuti iya kemudian asra bi abdihi lailan minal masjidil haram iya na pokok na ko minal masjidil haram ilal masjidil aqsa puluk ko masjidil haram lokko masjid iya komeki malalang ya rota pake Pak Camat, Pak Desa, Ibu Penyulu, idi manang ke hadire. Upasangi, ya kong kami lo talawi, ya rota pake, supaya ko mati ki, mati sahih ki. Maka dapat ko carana, barak na misalnya ko ki kampote, abo kongangnya maka dah. Ini kalau jupanda rumah tu kota tiasirai. Target memang ni maka dah insyaallah, oko kak matu masjid raya na pangkep masam pejalor.
Jadi aku masam paja subuh ki aku masigi tanya kami men ni. Insyaallah mereka men reju pandang meko kak matu masjid raya na pangkap melo lepa masam paja lor. Ia ka kota salainya bokonga takut kecelakaan aku pare-pare na tomate. Pakutanana pongal ta'ala cidini. Pulih kenru ya takut kenru melolo. Maka la puluh pi masjid abokonga melo illo masam paja lor aku masjid raya na pangkap. Maka dia pongal ta'ala atakui na sebab puluh pi masjid melo masjid. Aja tak kadoko kisigiri matu le pamanre. Ya tomi tu napau matu cepat. Mereka makado pulih boko ngambil mandre kisigiri. Tanya perjalanan Isra itu. Jadi usahakan itu 5 koki roh. Jadi di pagasan pegawai kau aja tak kadoko melo kantor aku ade makadaki. Kaya masigi ton rima dari jama ako sa din makada insyaallah may kalokor ko ka matu masam pajaloro sa din masigi sa din kantor ini makada ko ka rumatu masam pajaloro ko pure matu makada ko ka matu masam pajangasara jadi kinro ki malala tetap tu diloki masigi dan malaikat itu ditanya cuma itu kinri pole kinri melolo itulah yang hakikatnya Isra. Padahal Nabi tak kamagi ni tapiro dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa padahal dia kenal dia lokor Nabi tak ia kola yukurui ia kuyite tu ku Google ia kola gatanginya tu jarakna Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sisa bumi 40 kilo lebih sisa bumi kilo lebih tapi nasabak pole Masjidil Haram ibawe lo Madinah pole Madinah napai tilau Bukit Tursina pole ku Bukit Tursina ibawa si paliwangi sisa Masjidil Aqsa ibawa lo ku Baitul Lahmi boleh mani bait Allah mina bitala petano ko Masjidil Aqsa mancaci dia sebab pada tulak binalal bilala degare padahal ia ko makana malam pu mina bita boleh Masjidil Haram lo ko Masjidil Aqsa sisa bumi alat di kilo tapi nasabak macen ni boleh Makkah Masjidil Haram ibawa jo lo Madinah masam pajak pura masam pajak ko Madinah itilah konrona Nabi Musa sifat bicara po Allah Taala Gunung Sinai, Bukit Tursina, pura yaro ipaliwa sisang inaliwangi Masjidil Aqsa. Deni palepang ipaliwangi sisang ibawe loko Baitul Lahmi 10 kilo 10,7 kilo lotan na Masjidil Aqsa. Nonroy, pole mano ko Baitul Lahmi na parewa pe mano ko Masjidil Aqsa. Padahal ia koya eka dua binatepuh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Agama nana Yeona ko makadaki oko ki aboko nga jokke puranita niya ka masam pajasubo ki purani masam pajasu makada oko ka romatu misalnya masjid emang kosok masam pajaloro namule pangi man rito nubalo ko pare-pare namule pangi man rak baral ko baru dia nanti masalah nasaba capat na niya lalangang ngedila yan na to nakada tau panrita latu memak ko na pajoka mesti kamu nerima palatu na pakojoka aja na to joka bawang tapahan ikan kaya to iya ko dia tapahan makunro tongang itu ini hakikat Isra sebenarnya tanya pa Mi'raj apa ya ko makada Isra tu alalangan lino iya ko makada Mi'raj alalangan langi si salah jadi aku makada Isra tu lino minonroy ia nak kada na Mi'raj ia tu sampai sampajangnya dia tu nak kada maka dia tu sampajangnya as-salatu mi'rajul mu'minin dia nak kada as-salatu isra'ul mu'minin deh jadi ia kata mas sampajang aja na lino tu lino mana wai angka ni agak luko korokan ni arwah batang lino miati jadi enreko ko sampajang itu ia tu nak kada mi'rajul mu'minin enreko aja na ko to mas sampajang yang mana mi oko ye matu jama salah saya pipan oko mana ka jen enre ko yase iya mi ko Isra iya na tu lino iya mi ko makadani Mi'raj menre ne sampajang matu Mi'raj jadi sampaja pai bicara matu ne bicara menre napai alala ngihe napai ni ko lino iya mi pake jadi ini mania namo ini pak galungnya makoto loki galung aja tak ketemu lo galungnya maka dah matu insyaallah rewa ka masam pejalor ya pe ko deta rewa masam pejalor maka dah ki ko pak rumatu bola-bola galungku masam pejalor itu anunya yang penting asam pajang jadi ia jolo Makkah
Jadi itu belana itu Nabi itu lau Madinah. Selesai masam paja sunat napa makutan orang lagi ya maka Jibril. Kok kumatu malaikat dapur Muhammad. Madinah sanai. Napa itu lau baital alasane Bukit Tursina. Pure masam paja ngokor makutan Nabi tekan orang lagi maka Nabi tak makutani Nabi takut malaikat Jibril maka malaikat Jibril. Onronna Nabi Musa ko mesiruntu sifat bicara si Bupong Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Ukiro Bukit Tursina law. Penapa itilo baital lahmi isure masampaja pure mak bersala Nabi tamakutan onronga lagi ya kue makale malaikat Jibril okoni Isa bunuh Maryam jaji onrona Nabi Isa jaji napi patamo ko Masjidil Aqsa Nabi tani soro mancajima makmunna sininna Nabi si bawa suruh angka manang ipaturo pole lagi tapi tau mati manang kira-kira di iman na masigi aboko nga barani kira-kira mancajima ako tau mati mon rin na dito ya usapaka kung kataw makada puli manimam meraja na bita na pagkasampajan salah-salah laday na masampajan na ko Madina masampajato ko Baital Lahmi masampajato ko Bukit Tursina mancajima lalo ko Masjidil Aqsa kemudian tabuka agak rekorangi Nabi Ibrahim masampajan Nabi Isa masampajan Nabi Zakaria masampajang, Maryam masampajang. Maka nang kagadalili naman sa agadona Nabi Ibrahim. Rabbana liyuki masolah. Paja'al afidatam minan nasi tahwi ilay. Manasaro. Rabbana liyuki masolah. Kami manasampajang. Nabi Zakaria agana sangaya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajang ina natapulalo niha. Matangangi tato masampaja hilalan na mihrab na nilawdo Maryam masampaja ngokilalan na mihrab hunali kada Zakaria robba tame Nabi Zakaria kor mangilawdo loripon na agapi Nabi Isa watun na itanay aganasab saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat manasan kami manasampaja na tapu jadi itu sampajang mapamulay Nabi Adam ng kami makanya waktu na pole mameraja Nabi na si runtu Nabi Ibrahim mo lagi kapitue aga nasa Nabi Ibrahim aga mo pole Muhammad aga naleko po ng Allah Ta'ala maka dia Nabi ta sampaja dia nak kada aga ya sa sampaja tapi ya minakutanam makada siaga apa nisam maka kada sampajang kan nisam tanya ibadah baru nama sampaja Nabi Ibrahim yo po kere kene deni sanya sampaja tapa makutan makadaga yasam o deni sa aga yasa sampaja pekko na uwa de iya mi ba na po makada siaga berarti nisam Nabi Musa makoto ya to minakutana aga naleko po Allah Ta'ala Muhammad maka nabi ta sampaja makada to mi siaga nasa 50 jadi ya to nabi ni sama na metonya sanya sampaja ang kami matona saja Nabi Adam cuma mak dupa-dupang mi ang kataw pandita makada ang kanabi tato bawa mi masong pa din na roko tato mi siya sumpa-sumpa na lori puang ni o kuniro riwatu tato na nabiri puji-pujian yan na rosampajan na Nabi Isa yatu ampay nasarani ko masampajan ni makelo mi magareja di na roko pada idi tato mi makelo napacuri ni musi napa makelo ni puji Tuhan ay na pujian ito ya jajan na tapasali ko makometiri modele na pulo ko na din na iya mi kumasa natay di melo makoro sala ya pa Nabi Muhammad roko ya to si Nabi Musa makadade tapakkoro to siha iya na tapakkoro na nasipa bicara na puangnya si batu ni ini aja to si nero tapake mega to tomatot tariolo pake sampajana Nabi Musa tu dami na pacuku na pacenga mako nasa salasay ay sampajapusa na ito tahu tapakkoro mi tanya to masampajan iya jadi masing-masing nabi beda iya jadi nabi tamana tu pitu langi nola pitu to rupanna pitu to tak gesa ko to masampajan 25 2 utu 2 aja cik diulu ya nang kasalasi din na din tak gesa din sa kecuali tau mapat dia je na mapat diutu na tongkang si wali ko cie tatan dia mereka jadi mesti tak gis sama nang ngiro iya tadi makun raye aja lalo tasoro misali sapat talayolo napa tasujuki nasabari na din tak gis ko ya on sujud
dia tu nasa sujud tak? Dia nasa. Mesti tu yolona salisa pak yon roy sujud aja na yasik na. Dia na buat itu. Nasa bayan ang kataw sujud ko care-care madaki ko takalena ina deha nasa sampajan. Dia nasa sujud na. Batal. Kemudian salisa pak ta aja to tagat tangilaw monri. Nasabari na pita to alonge batal itu sampajangi. Nasaba iya to na yawana sadangi tanya wajahon. Aurat iku makunray. Kaya niyolo gang kami garisi na sadangi. Yan aliwan na lomon ridena to nawat di. Yan to ampay sa lisapa na imantasa ulama Syafi'iyah ang kakare na to cek de itaro igat talayolo. Ang katu patempele na makoy. Sa lisapa makero tali makamoto iga kosopi. Magala mo ki mabalanca. Iya. Jadi engkau tu cek dia karek nak korota template memang itu patutup nah. Itu yang paling aman. Apa? Ia tu ulat tadi makun rai aurat tu. Ia nangka pita si lampa dua lampa batal isam pajang na sabat tak buka ya aurat ayo pi dia rone namo pita mana ngulu dia nama rigaga. Sabatannya aurat. Dia kacau cek dia itu aurat na rone palawangan na mutu elah tu posi ia makun rai na pala liman na niya si baru panabatannya aurat. Itu kare bahaya na tu di makun rai. Ya to na tu ampe ko kata dari makun rai. Aja na naliwa limat tamen rek lako do cilita pasilang pubani salengkata supaya dia na tak gat tangero pakaian na sabari na pita pergalangan. Itu sudah diatur dalam agama. Iya. Di nama raja itu ia mikoi di Allah salah itu. Iya. Jadi ia tu kata derek nama makun rai kan kami yolo Allah. Ina sabaya tadi tak gat tangi. Jadi cukup diangkat begini. Si lampu ni salengka, iyo putuaran ni acuri nabita, maka dah si lampu do cilin na okey. Angkat tapi kata wi taruan ni sol 5 komi sampai jam makun rai na jam itu. Aron itu mi ha. Itu. Jadi aja na tampar ni. Itu. Iya. Kemudian jadi ia narona ya la dasar pala guru ngangir. Kemudian ia rona bita purana roma sampajang nak mancaji mango ko Masjidil Aqsa masu yoko palataran na Masjidil Aqsa masu ijoka angka batu ko roma lepang male payase tapi malibu yawa okoni romenre na bita tuda deh boleh nak ke Masjidil Aqsa masam pajak mas mau seliwa pada di makna masuki matembok tapi nabita deh angka batu kor okoni ro masu nabita okoni riase natudan okoni ro ijampu nabita ni pendre kolangi cuma waktu na makat dek nabita yoli menrek kolangi macu tu ya batu nacuri nabita tapi nacukuki nabita na batu macu lolok tu menrek mah kadai nabita okkono tu aja na macho de to na kana nabita rewa ko mah kadami okkono tu lepatongang de to na no okotanae de to na menre sehingga batu itu tergantung sampai hari ini de na tak ges sakotanae na lebih 100 kilo kapangnya batu ditimbangi ada itu namanya batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Jadi magala ay HP ko tabuka ko Google maka ada batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Pita tu yawana dia na tagis sa kotana tak gattu mematu ya jengka tu batu dia na tagis ko langi tanay de tonen re layase na saba nabita suri monro kada okkono tu aja na macho de to na kana nabita rewa ko jadi de sisa na rewa lo kolino de to na cocok macho jadi lepanyo koro itu peristiwa dan buktinya secara sejarah itu ada. Iya. Menrek ni nabita yoli loko langit pertama maberesal langi bukaran ni Nabi Adam dupai nenek Adam Nabi pamulangi jadi dia tu Nabi Adam oki langi pamulangi monro na iya to na Nabi Adam dia ko giling ilo atau ni cawe mari orang marano ya nagili lo abio ina tarita singo nasabaya ko giling ilo atau ni tay ana apo na wija-wijanna iya madeceng tapi ia lagi di lawa atau ni tay anak po na iya tulima pakere-kere tulim minum mi boto mi magi ia na ro patari Nabi Adam jadi aja tapatari Nabi Adam ngampe ta aja tapatari nenek Adam
Maga je kong kanene mitay apo na kadawe ko giling na sawe apo ko ya kanya na giling kanya apo ko makay batas wali makko matito na bi Adam ya nagililaw at tao nitay umma na nitay atan na agasana ana apo na ya makanya MP sa belakana ashabul yamin ya ko ashabul shimal ayan na makaleleng jadi makanya nito to kutumon riya tao namo to masampaya berejama makanya to ko ki ataw na imang jadi itu kan ko imang nyokoy jolo dia pajak dalam tu ia tu ampai ko ia tu onronge kami namakan ja ia tu pitu tahu okoi monrin na imang ia na tu kami namakan ja pitu tahu okoi monron imang itu yang istilahnya istimewa itu tapi aja lalo tabarani lakori monrin na imang ko dia baca tapu tahu mapa apa tuh salah kami imang itu 5 kadami aja mau kena patujui jadi ya pitu tapi ia koi hindari ya roh alai sebelah kanan ashabul yamin talai kanan na imang napa tala kiri itu ampai ko tama masigi enatako di to panatali sa mana sa sebelah kanannya sa pioloy ukur talisari istimewa itu kelompok kanan istilahnya pura piero napa talisari kiri ko makalai panoni eloni kiri apa deto sina cocok yala dena cocok yala dasar hukum yala mi padila apa eko padila keutamaan ia mini pakai keutamaannya nareko di mopi ia mi kode dena dinarubah hukum ya Pak masalah itu kumakaraki meki monrika namana tipu imalo korusun atau monrika namana kan dena cocok ya kan iya jadi dena wedding jadi padila itu tidak bisa merubah hukum makir itu ketentuan agama itu iya kemudian menre inabita magina Nabi Adam makie iro nabita matakziyay biasanya matakziya naburaiwi sara inin nawana Nabi Adam nah sabay itu Nabi Adam tau pole suruh galau na dempara lolino maka kanja onro na kasi nitila kolino apa dua solangin Nabi Adam sitongan na ibalisi ila tamamukka bici beli makada biat ya memang ko besa mandre tubuh dia tapi makopa na palaba ni puang Allah Taala tappa makat di baini na nasa coba ya tu bahaya na kabi na baini itu ya tu menerima kasola apa tappa magiga itu makada na ibalisi wa ipalaba ni makoko tappa makobi nasa ya coba itu jadi ina ro nasabari nanre ya demparmetilo kolino pasangi maka daya kong katau pura madece na tako bangkaro aja tama bela ta sumpung ina mo mabela si sumpungan taloki sila tora loki pamagoy nasa batang masara tu nyawan kasi iyo po ko tau pura kasi sinasogi aja mo talong mitay pak madari tu matanre bicara to sugi bunga ngomai jadi pada mi kong ka bupati na tapapaja manci bupati are gi kepala dinas nanca ji guru biasa loki mewah ada istilahnya aja tarupa berubah makanya jangan pedek koto macawe aja na jabatan nerita supaya ibu raiwi atinda maku ya tapi ya ko camak manca ji bupati jamo tolong mitay menre mu itu itu makir kemudian naik ke langit kedua menre laki kedua si runtui Nabi Isa dua nabi okoro Nabi Yahya dua nabi malolo kalau tu nabi malolo dupe Nabi ta Nabi Idris malolo to tumuruna tapi Nabi Isa nasiba Nabi Yahya tau makaleliat tu apa Nabi Isa jaji de gambona Nabi Yahya pa aja ni macare pabainin Nabi Zakaria nama tampu mau jadi dua orang yang aneh itu agak maknanya rubu napasangi pong Allah Ta'ala
maka dia ko angka agaga mo chinay na mo angka tangamana rupa tawe na kumisam pa jangi milaw law susangi atu bicara na tawe yan atu nakadagurut ta kalisiden reng ya ko bicara taulino mina pada mo kiata na tanya buat tu yang pe ko toloma doktor nakada doktor dega ga Pak Burani tu lasata de tu nakada de na disawiya tu makada mi dega Pak Burana apa ia tu doktor kan naburai mi dia napasawi lah saya angka ga doktor moki maka dah menyembuhkan penyakit kanker dia maka dah itu mengobati nama-nama igar iya nak kada doktor dia paga Pak Burana dia tu nak kada dia nasau maka dah mi dia paga ga urun tuat di Pak Burana okko po Allah Taala mangilau apa ia tu po Allah Taala tugas nama pasau iya ini laumi makbura neko deka Pak Bura ladila ko po Allah Taala jadi kalau ki doktor aja tapodangi maka tapasawi la saku de tapodangi kada taburaiwi napa po Allah Taala tilau pasawi tapahan ibu maka apa tiga ibu-ibu na 10 di rumah sakit wajah si dijuta iparis samaga dia na saulasay na di beto na pasau masa maka dami mangobati ya ko naburai ki na dia na sawa aja tamacay pa pura ni naburai kira ya tapangi jadi si salah tu si salah cede tu bawal lesena kidai na masola cede bawang jadi ya ko tolok ko doktor ta pudain ka daya tabi dia tu pa juga doktor runtuk jago no dia ka runtuk doktor ya jago pa ko kata lo makbura tata itana yolo kada agata mapadi lady di buat tu tanah iya jadi nama-nama igare tapi ya tu agata mapadi magaga tasadi kenri tujuna nah ini mana tanah ya kena tahu macam kada paresan ni aja na ya mutanay ini mana tanah itu na mampa di wattage na para suri manga na sentereki si babat mata na sentereki na hindi mana mo tu na tanah jadi aja mo tamalada mano ya tu doktor itu gas na makburame matomi po Allah Taala mapasau aja ta masara ko dia na saula satta sama ako po Allah Taala mangilaw kemudian yon nak dua nabi Nabi law memang iya Nabi Isa law to Nabi Zakaria law ti nang katiya Yahya maga ta kira-kira kung kataw arwane maubani menian na pulo na taw purana botti na pabayne na machoatoni na degaga wijawijan na takot tapayaling anak kinri nilaw o kilalan na mihrap iya jadi itu ampai makan jalan ada kong kaun rasam paja ya kibo aku boleh nah tanya musalla akibo bani okilala kamara tani randri mepi milau do to tamo koro masam paja ngoko niro pak mega toje tu di masam paja kalete ko bandre na lamari kata koro lado sa dina kadere kata ko kadere macule lari tama kamara kata ko kamara lo sa dina gulukase de sakara kenri diga on rom manasa iya tala mielena iya padahal WC nama kabalo at 30 juta ta 50 juta na koso kang WC na non ribi jambang padahal onron na masampaja de gaga manasa iya dah pasang kibwa ki onro sifat dua-dua po ngala taala ko meki tarima dotta iya na tu guru tak Jadur Rahman ambodale ina na bagi dua metia kamarana sitangan onroi matin ro sitangan onroi masampaja ina iya na melo masampaja tano koro na melo masikiri tano koro na melo mangaji tapat koro kiro tama o kirilala guru ta mak dong sehingga aga we malomu tarima donna jadi itu kuncinya ya kung ka santri na melo rewa na dega na tamparan na kadadega aga di kupok na may kajirewa na sa tama na kulala kamara pares-res yawan ang kangulong nya ron na patadang utu na kumasikir iya na patamay liman na nanaeng kadoy na runto itu karena langsung dari Allah kan ayat huwa min indillah
Tapi aja taki buah koro bu nasabak di minta sapa. Kurakamannya assalamualaikum lapis. Aja de tania koro katana ya. Kemudian 10 menit si jam. Jolo-jolo ya. Kemudian Nabi tarumenre si runtu Nabi Yusuf. Ia Nabi Yusuf pak bendahara negara. Ia kuidi menteri keuangan. Tapi maka lelian apa itu Nabi Yusuf pura manita rungku napa mancaji menteri keuangan. Mancaji menteri yo pui di Indonesia madari pura pi mancaji menteri ni tarungku. itu jadi tak balik. itu Nabi Yusuf tuh menteri keuangan negara. Jadi ni rumah guru Nabi ta bagaimana mengelola sistem ekonomi keuangan dalam negara. Itu Nabi Yusuf. Minre iase tahu jago to naruntuk nih kan Nabi Idris. Yaitu Nabi Idris kelebihannya 72 bahasa na puasa. Dan Nabi yang diberikan lembaran itu 30 adalah Nabi Yusuf. Nabi Idris. Iasa ngita wacca. Nasabak yang bisa menangkap ilmu di sayapnya Jibril itu adalah Nabi Idris. Lai jaga itu ini dia nama dosa. Makanya Nabi yang paling hebat yang piramida kan Nabi Idris. Rancangan piramida itu Nabi Idris. Arsitektur modern tulis menulis itu Nabi Idris. Jadi Nabi yang pertama mengenal tulisan itu Nabi Idris. Makanya disebut induk segala ilmu itu Nabi Idris. Iya, 72 bahasa yang kuasai. Menre ilayase si runtu Nabi Harun. Iya Nabi Harun pengawalnya Nabi Musa. Apa itu Nabi Musa atau pura maloli lana. Nasa bawat tu na nana nawo angka awara. Ti semesa ngewara to. Iya tu ajue pura itu nu macala kapina na nala yarona panapatamo ko sumpan na masola lilana. Yan tu ampe din na makanja kung kanapau. Pada makalidi galecchoy. To pa pura maloli lana. Iyan na to ampay kumi macarama Nabi Musa ina iya to nauling-uli to Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani panasa deje na makanja timo na liwat cincolan na jamaah na itu iya pak jamaah na taw acca uy taw acca manang na taw di na makanja bati na mabicara iyan na to nala taw nale na sampai pengawal jagoy macarama jagoy malobi naruntuk Nabi Harun. Tanya na di situ kan Nabi Harun tahu biasa nih orang soleh tapi lagi damping Nabi Musa mengilau dong Nabi Musa na porang po Allah Taala pancaji Nabi itu iya sehingga dia menjadi Nabi. Menre ilayase Nabi ta si runtu Nabi Musa langit ke-6 napa teri Nabi Musa ya nasiolong ni Nabi ta tati we matana Nabi Musa masih nyawana magai nasat dega ga nabi cau egai umma nabi cau egai umma kota masuruga kecuali ya na jallo meti nabi ta dega cau egai umma Muhammad ta masuruga na kalau ummaku ya naro patari Nabi Musa ya makanya dia yang tamu kuilala masige ko dia tatama suruga macila kataungan apalagi panitia di serat nira itu jadi menre si Nabita lagi ke-7 Nabita na Nabi Ibrahim neneta na korok pak neneta ti di Nabi Ibrahim ya ti di annanungan na keturunannya puluki Nabi Ibrahim Nabita itu puluki keturunan makanya ti di idi tu apo na kita Nabi Ibrahim maka tu kanja neneta idi maka besar jadi yang kau tahu maka seke tanya po na Nabi Ibrahim itu maka tu besar Nabi Ibrahim maka nama besar si sabu bende nak karomang si ratu unta gala kapatugaga nagere na patawe na pandre tegi gitu kok gamay maseke ita kare ko to makaroba maka to makaroba idi malisapi idi to papiaray ibawa ni lo boleh digere pure lele isa se pasara isa na seperti kami ala napai megangi ya bagian ini ya lah
makoro parenta gamay. Tapi yo pwede. Melo nak beret to ginatangan nasa may gamo pa je. Naira sih. Apalagi makokoang ka na lamarita usek kay gulukas. Ega lamarita ukat dia tu. Malibale tatarapa ako pasay tama gulukas taluci di minanaso. Macalla mata naman cegi sa bati lalat de. Padalang kay malibola naman repecok lada kajulawi kasi de na bawang. Iya kumeki mi tay nene na tau seke nang katau dua gulukas sok kobolana nene na tau seke tu. Dito gago ko asaka me man ni. Mako mitri mabit pai. Ya biasa tayo kumabit pay nasa alingi bali boleh patekang ina masola bang gitu komonroy. Iya. Dia tundru leman remanam. Yo pemako kan asa makanya tu tian dia cake-cake. Patanya tu apa tu. Di negara dari lekat di. Jadi memperingat ya. Iya ibeli si moje tu 5 biji dah sampai cake-cake pasimuan rei. Padahal dek tu ka kamun rumah watu mi matu ya ro. Deme tu tanah tempat pakai warna. Namo manu tami mate ka mapadi sito bali bola. Tanya manu sito kan dapat pakai lagi punana. Kada itau seke mo iya tu lawan jo. Iya jadi makira iya abas saki napan itu tau maseke desi satu gase ngaranna. Apa namo tau seke cacatoy. Iya desi sa gase ngaranna tu. Iya angka kata seke ipuyo kata seke. Dega. Katu nasa seke patiano pada liwa piale na. Degere itu iya koto mabasa namo tau seke puji tu. Iya. Jadi aja napan itu kau tahu seke mate jarang milodong itu. Sikap bile mita. Lima kong itu nasa tabat nih. Pada ni komario itu. Ya nalalo ko sida pena ki buru nasa niga nasa hajianu nasa ukat di pa biasa itu tahu tu. Tolian itu. Ada sisa kasengaran lah. Iya, aja tama seke. Iya ko mabasa itu na paje rampe itu dia na paje. Mate te mandari tu tak jannat tahu laba itu decing. Laba itu kanja. Maka tu ya bukan tahu seke. Maka mate yaru naso taruh ni. Tu syukurmu ko makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya melaku makna miraba dia tu tahu seke. Dega. Iya, jadi aja. Ya na tu nak kada. Ia tu tahu masek tahu membasa macawe ipojo kepada narupa tahu macawe pole suruga la ipojo ko po Allah taala illa dong ko malaikat mabila pole neraka. Iya tu tahu membasa itu. Iya. Jadi pupadami man angkat patu tahu malah tahu mana maseke awe. Iya to na de gaga na ya to na makareke. Isakana gaji na jana. Iya. Iya. Jadi maperingaran ngaya. Nasaba magay kenro ki lo melo de tamate. Tataki. Yang pe makada ya tu aja mo maliki ulawang aja mo na taliwa-liwa. Yan na yalay pariyasang. Iya, yang taliwa. Pak makato nga satu gato makbulaw makokogang tasiku deje na rante na babba iulawang ito pasit na gang tasiku kemana ni cicing si tonra katoni pule bandre katoni rante onroto na ko jet kades de na nakedo na to kulawan na joka gere makato te gang tasiku lawan na dua sabu minasumbaga. Maka tuh jadi aja tano istilahnya syukuruki kong kapapedale na pong Allah taala tapi aja na itu kan maki at dunia masraatul akhirah itu lino darat na suruga jadi ako komilino tataro waramparata o komitu dara itaro tanat tenang iya
biasa ki mak darat tau. Kung kapak darat deh na tilaw bola na isa darat na. O kumana mi darat na nataro. Rewa ilaw bola na maliwasang. Maka damagin nasa huwag kamiro bodong yun na ako darat. Deh na niyala. Ang kamiro kadubuwe ko darat. Ang kay roladangin kay capak lo ka koro. Deh ka na mga rewa lo bola na. Makulit ba tu tau deh na sidakang waramparan. Mati matu napay takadyan na alam ka kulino lawak kutaro. Di apo nila lalarewa. Maka dito mga tatariolo na ringar ako riolo tamatemo. Iya to ko bija-bija mo murano nga buta chiwali ko. Iya ko taulang nga murano nga buta rapa ko. Iya to. Anak mo melo mo ngarra makadali na melo kiri nga pajay. Ikiri lagi lo jupanda makulya ya minatalipo ko chapu idina. Kolat ikirimangi ma SMS man dito kadang-kadang ikirimat talat. Denang kana pamago makada medisi-disi mo ki gatumak purani ka manre denang ka. Manas satu ki apalai ko tomate. Wija-wija. Na panime ka tanay ki ingki ang hadir. Akasya kata syareki buruk na tomatota ya mate lala na sitaw. Linga nga kadua. Idi lagi mapahangi agama to lilaw mapangaji masampajang. Palimatan re akadua mi lo syareki buruk na tomatota apalagi wija-wija tadi na pa. Kuya tatajab pa jay. Tinatanedi tumaki orang ibo ko ngalit aman rasa gitu. Dan pasti dijalani itu. Maka na po jika lakay ko de cucuk ni na po mako ka tapi ako mati masa dia de nak bayi. Tuo ki lagi melo mak bayi ni palay ko to mati. Iya. Tatanay ni gari lakay tamato ko rewa ki makada. Pak, kira-kira mak bayi ni ki ko mati ka. Palinga makarami tarumiri ta. Ya itu jamaban. Ya upasa memang ya. Pada mo dia rone makoto. Maka dana po jika baini ku ya mako sala mako ko. Mate kita rito nga moto do ngaso talungaso. Ampahari mamakoni. Yan na ito nakadagurot tabi kinit mo sa imaga siya na nalupay ko tayo mate ko na degaga bicara taulino wat di pangaruibi at tutungam kinit mo sa imaga siya na nalupay ko tayo mate wat di jaja soy pak tarhimo tawe tapi baja tidak sampai 3 hari 5 hari sudah berhenti maka dami tayo laban niya bahkan begitu cepatnya orang dilupakan ketika waktu kupasan dan kita semua pasti begitu Pak. Gana siulat tumato na pinrek mo to ko Facebook bainena. Sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Sungguh cepat terasa. Si senang kadu dayawan nasa sabar say nasa makasih anyo. Jadi maparingaran. Yan natanay dito tarong ang ialala ng aleta. Manrasa kita. Masigit ni luar biasa pa. Kini di na mabas sa tawabo ko nga di na mungkin ako masigit. Mag-alak ni masumbar na ako masigit. Itu baraka itu. Nampan itu dali iya to na makanja mo masigi itu makanja dali ako. Yan ang kamasigi din ruso ite dito na may jaji dali ako. Pak dia nak buka ipo ngalata la baraka ko to kampung. Maka dia tahu pandite maka dah tu malaikat bolana lagi po ngalata la ni bujampai masa ko gurusukan dali. Ya tonang ka kampung na makanja mo masigi tarendrek dali ako to tangan kampung. Makutiha. Nasabak magi baraka. Masigi tay di luar biasa. Mako mo ni batay na panitia. Mako cuma itu ko to panitia masigi mako to mataru-taru cek dito pa. Pak aku bicara taulino mayang kali mapat di ulu. Ka patu bicaraan. Tarutame tu dia nang kana sumbang. Kami ko jumain nang kamakalati te barakallahu na tama. Ura na mabiresal lang imangil lupa na masu. Pak kami to mako to pa. Tuli na tunui ni pelo na mataja. Yan na melo na taman lo ka mata. Padega. Padarila lo na po.
mangulo saliwa memang ni sandala na napatam. Itu namanya rada apa to limon rimiti monro na tumakay ka bicaraan na uwe ka pa to yan na tama masih kita pakajili-jili sa paagar o kurang. Kami to tahu mako to yan tadi pa iba kada pada miti di pangurus masigi de itu nak jama manang itu pangurus masigi pak de ya kini mak jama manang panitia na makai nyama nama dari tapatapulo panitia dari korapa kita 5 misi 10 makotihan itu biasanya DC meraji-raji memang itu kotorap memang itu makanya itu panitia itu madu-dupang angka gonci pokah angka gonci pas angka to goncing Inggris kaya ganaya sa gonci pokah desi sa kadis na jama kabamya sana sudah kenal aja umpatnya kipasnya nasa ikosle itu matu dia bisa sudah lo mapati radio nasa ide bisa gitu maka cahaya masolangnya itu matu dia gagak itu kunci poka angkai laura pak mama kobam itu dia nak kena mate manre tahu manre ni pure mak dek selesai kunci poka ya tuh dia sisa kena kenri pakai angkat tuh kunci pas Cik Dini gaga suruh mapati radio nasa dewi sangi ya to ako mapatu AC lepas sak malam saya ko AC ale moka na ya jamay mapajala dinamo ba napu ya lagi de gaga itu igonci pasa sana itu angka to goncing Inggris wali naman ato siya alin na to masaring alin na to bang alin na to kamal alin to memang cajimang alin na to lomak balanca alin na to rapa angkat to ya tu alin na mana jamay alin na matender alin na pokokna jadi makito jadi na jamo tanu ko DC makanya gurta kali si denreng ya kung ka DC mo jaman ang katantangan na pateruy nasaba menre daraja mo kutu ko mo jaman tapi nang kadece mo jaman na dega katantangan na salay bawa ni makamoy katawa tigaw itu jama-jamanya makiro jadi yan ang kadece nang kanataw maka dito tamo tayo riolo yan ang kakampo monroy na siriatiko te berarti madece no to apa angka na to dita makiro jadi aja dito na kada nang kataw mapat di ati de na siriati de na kada mapat di ati itu si salah tuh apa iya kok kilala masola mana tuh iya na iya ila itu ampe betul na melo pameraja na bita laipui arona na payala jantuna na ipatamo konrong na payale we samsam agama na pacing jolo iya ko melo ko makasih apa iya mitulak tuh iya na masalah ya de na latu tuh iya na iya masalah kan o kumana mitumon susah ya do padiati lasati Tandreati itu kumana nang katau borro oki masalah iya nang katau pacok do kang okoti masalah atin na tu masalah jadi paresse jo ya tu ya na iya tu makanja ya to na iya masalah mana namo siaga igan na sa kinker tapake namo lete anita layase na reko ya masalah to likiru bagin na itu makoy ha den aja na tamaka na maballo tapi namo biasa-biasa mi tauwe na reko makanja iatinna ina to limanya makinin nawe ha tauwe makiro iya mo tita pakajak iya na makanja istel ilalang insyaallah iyan ang kataw din na melo to Dandriawa palay ko pole ni Haji akat doon yalon na maka nakadatayasa kay Paji nasa ka na melo'y gatang din na melo lok yulo na patitikapan tulok ko man yulo na busara ay tapi dito gago ko ni gaga pa itu Haji si tongan na hadiah na Balanda hadiah na Balanda itu pak por iya na pole tayo makkay na meway ha kaya Hashim Ashari pole makka maguru rewat newa Balanda kaya madahla pole makka maguru newa Balanda makka day Balanda na iya na pole tekoro magigit newa manang jadi na data sapa iya ro jokay okoro alingi tanra na to niya makka nagalar haji iya jadi aku nggak tahu na pujila ada kuyuli Pak Haji hadiah Balanda ya tuh iya mati na saba makare Balanda ya na deni aleng makoro deni risang yo buko me risang aleng galar haji ya na tunale ita gara Imam As-Sudais iman na Makkah
10 itu manca jima dia nak nioli haji dia nak makan itu syekh asyudais dia nak kena haji asyudais itu you pui di haji pi ai dah kon dagang na dega haji dia ulah menjok na di aja iya itu apa ya komelo ki ale mana galaro ko jama-jamangi mana haji ni bawa to ya ko pole maka yoli pa haji ya ko pure ma puasa yoli pa saum ya ko pure ma sampaja yoli pa sola pure ma pasusak ka yoli ni pa saka mesti na kangang kamana galarna pak 5 rukun Islam tuh iya aja na pole ni bawa haji pole yoli pa haji itu ya kira tapi aja tersinggung dia haji ya ya dia itu nang kawasongko haji pak tenan itu ka haji iya magai ujagai ni parasan na tamatat tero pole Makkah madari kasih na balu pangempanan na balu galunna ulawan na garangan na balu daming untuk menunaikan ibadah haji rajin na napawat di napatopo yaitu songko haji kulun yan ito material untuk pakalap biar waramparana sebagai tanda kesyukuran aja mulak gayolo songko haji mugang kapatapulas sona aja muludungi untuk memuliakan itu dia na salah supaya satu kebanggaan kesyukuran nikmat Allah ya songko haji itu sampai dia nak kawas songko haji apa mah ya ketemu mas songko haji wela dapat tahu 50 juta di mak 7 juta nang kosokan mendrek Makkah iya di lawi bapa saya wajah 10 5 sabu songko haji ipasa ko kulu epat di itu tapayoli pa haji weh dega iya jadi saya tuh masih menghargai orang-orang tua kita iya jadi itu kuncinya makanya muliakanlah iya aja lalo ni bawa lo berondangnya makandang koto haji nah itu kasuku itu suku ni ibadah iya tapi pasangi ini yang terakhir pasangi iya kong kadita masage na pak wadi mendaftar haji daftar ki aja na pelas umum ena tonri mendaftar ko ganna muidi tak tapake mendaftar nang kamato ta balanca ang kamato na pake keluarga ta iya ni ko marat jing balanca ta aja terdaftar haji iya na rota tutupi karena itu hampir sama dengan pahala haji menutupi kebutuhan rumah tangga itu luar biasa pahalanya itu pahala jihad iya nih kong kamu dinase sama kadang daftar ki haji aja na pelas yang penting angka nomor kursi maka daki uwe na mitalada ustaz 30 tahun lebih tanya urusatta iya na pura di mendaftar na tako deto menre maka gara-gara aturan negara lolongan ngi apalah haji ya ko mate ki matu na de nanto sampah haji na tako angka anak tak bisa berangkat haji wat dingin na haji yang nasabak kita sudah mendaftar haji dan sudah berniat itu kuncinya apa megatu itu tahu salah-salah awe pura di mendaftar haji angka patre pelo bici asal pasunya itu di mula umrah iya masih lah ada ko mata aja ku ya tuh miko gajo ke Mesijah lo mau ke Mekah lo betul ke Madinah, cidi bawa di tamai, lo apa? Indre manu jolo umrah, wina la tonga ngidina, napa lo umrah? Iya na tu tahu pak tahu sigili ngotak. Tisamoy sangi umrah sunnah, tisamoy sangi haji wajib. De nama dosa tay ko de na lo umrah, de ko mampui tapi ya ko mampui tay na de na menre Makkah madosa itu makanya daftar ki yang penting pura kita daftar aleta tidak naik itu tidak berdosa hukumnya kenapa karena kita diatur oleh negara bukan agama yang mengatur jadi pahala haji itu jalan terus maka itu iya kota pasu ini tetendre kan umrah pada lebaknya tuh teh maka dana balu imotoro dan aliang heleng tak paham mo maki itu yang pai maka tak tahu sigilingan otak nah pak na cabu i haji nah lalu umrah manang kayasan iyo pukotol yang kamu tapi mapasi puluh di sini joko umrah deh nama digaga iya napa ni di rumah lo lisola umrah paja-paja ini saya dero maka deh ini bukan kesombongan bu akaserana ya leh hadiah umrah
Kemudian dikasih haji puroda itu langsung berangkat. Suami istri saya tidak ambil. Kasih anak yang hadiah umrah. Baru 1-2 minggu yang lalu kasih talipongi Kak Poli Kalimantan. Tabe Pak Ustaz, mereka bawa kila umrah si bawa ki joka. Aja gak ketisam. Dek, saya enggak. Maka tabe, tak sumbangan ko pesantren ko tu sila pena nuta. Ko na tu macawe. Aja nata bajo lokwe. Magai nasaba iya umrah sunnah Pak Bu. Iya kupure ipigau stok pahala na dia nagaga tambahan. Mati ki sikok mitu. Tapi kita coba gare bantu sila surat ta ya de na mampu. Maka gak tahu Pak tahu madece tu menrek maloli selomor tak bekatal usi tahu nang kay keluarga na kasih lah surat na dia maga dia gak maka angka anurena masikola dia na dia gak napake makamaja padahal angka anurena makapala korak dia na bantu ia tu umrah ibadah pribadi nih ia tu kota lengi anak ia tu keluarga ta makapala napaki makapala korak napaki masikola siaga kan na ayat na baca dia na paja lari pala na lokuri di mati ki matu dia na paja ya kota ko manci jigure tu nak pakai kepala siaga kan na murid na dia na paja tu 5 lolong ang ipahla mataru iya na tu tahu mau pala dak iya kalau umrah apalagi kalau ni mata apa napa masyarakat sudah kita putar-putar ternyata putar-putar mata apa sana tu ini penting saya wasiatkan ini iya madari kata apa cukuplah 1 kali 1 tahun iya mamadai ini tu ko boleh kici kasih tahu 1 kali 3 tahun. Apa ya kong kay ibadah sakral Pak ni pigaw malawli sutat de tu sakral na. Iya na anu makarapa na malawli sutat de. Magi ko malap pa itay na pa no masigi. Nasa machicha misi taw. Apa na pau nasa ko de to malap pa to malampi sunga ko dapat taw pe mamalap pa. Oh di pa na masya na dio. Latu masigi ta panala sa pertama boleh mali baju baru. Pokok nak tuda masulik ka tuda dulu maka raja kata bere na Allahu Akbar padahal dia kena puasa. itu kenapa? Padahal itu sunnah bukan wajib. Iya, nasabah sekali saja 1 tahun makanya dia menjadi ibadah sakral. Namo sampai Jumat Pak kena cica misi tahu penuh masigi namo lantai tal lupa noto kena cica misi tahu. Tapi karena dia setiap minggu itu dianggap biasa. Ina tu nak ada tahu pandai teh. Ia tu anu pamulangnya. Dia tu napa ada tahu pamulangnya menre umrah si batau akap itu ina menre. Ia tu tahu akap itu 5 ni melisa pakin ropi dia di lawu ko si rode la dena. Madari lalo na pasi jemu sampai jannah. Nasa to mapasi jamak bawan nak hotel. Pak melu la joka aku tahu pak kundrum nah. 40 juta dina capu meme lo maka sibiet teh lo mapasi jemu. Iya, tapi dia tu gagok ko ya. Nah, itu yang saya wasiatkan ya. Kemudian penutup karena nan guru tak sebenarnya ya, tanggung jawab kok Pak. Acara ini saya minta memang ada di Kulo satu kegiatan karena ini dari semua kecamatan. Ona wani di Agasene. Kenro Kak Jeruna wani. Oh anu kemarin malam ya di Masjid An-Nur Purani Pituriawo Macane Pancalautan selesai. Kulo mani baranti puratoni kulo memato mani jadi si di masigi lana si de kecamatan itu penggalangan dana jadi rona makada kantor na NU melo ibangun onron na to pengkajian ulama natul ulama nakangiro dana swadaya jadi pada idi masyarakat nasi drap tekong ka mak bantu tapi ingka tukupon nah idi meniban nonroy yang kau kutu makada 20 sak busi ulam ya kamu nomor rekening nah kau kita transfer yukoro iya jadi tapi selama 23 bulan dia tu nak kan 2 tahun kurasi ulang na 2 tahun mahagay nagang kayaro utarge imakada ya ko nulle dapi nulle gang kamero na jaji pa bahaya to na reko tami bantuan natin na selesai na jadi kan makanya lebih mu ko kurang ini ko lebih bahaya apa bangunan milyon rimil jadi bukan operasional jadi pembangunan nami makanya ajak kam manaliwang niya ro na lebih dia ulit parewa kang kita makanya lebih hadi yo poko kurangi tanya na urusaku pag urusamon reman makiro jadi yang kakam makito salah sidit tamelo mawak ka pa ay may di man 20 sa busulang iya ko napay 30 tabaja na tako tersendak makada DJ gaga makai aja na tapaku baniro selesai ini
Iya, yang penting kasat tatama komeloki pertama serta makomero supaya itu bagi-bagi berkah istilahnya. Iya, di denang kada. Tapi itu si di Masigi kalau tamu si di kecamatan. Ya makero dan ini ya bokongan ya. Saya minta semuanya. Situngannya jadwalnya minggu pemak nih. Tapi gara-gara repa nama kuaro dia ini sesepasi kata-kata. Maka dake kan ipalayolo ke kan imunri di bilau tak mulis maka tabi milo dan pengak kuat dingin ta palete sabang angka to tamu kupole bontang utajam jadi makiro dia lagi serena so 20 kapito sona boleh mana timur leste na perewa jadi dia 20 pito sona salai kampung na perewa macam ne jadi maka da ya naruhin lawi maka mudah-mudahan ada waktu satu kali di iya apa madosa toka tu ko limasu macam ni nak kena sidrap de gaga ceramah iya makiro pai dan itu juga saya minta saya kira ini pengolongan Bapak Ibu sekalian sekali lagi milo terima kasih maraja kalau Bismillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Makira sebab iya kotoma bicara merahnya cocok lah darona nasangnya Pak Desa maka dah mestinya iro pengajian ko pengajian bulanan hikmana iro ulang ialah hikmana nasabat tasidi ulang ang kami matutu nilai-nilai keagamaan dan peristiwa yang terjadi angka kan manasa to ia ko Rabiul Awal Maulid Maulid Nabi ia ko Rajai bulan Rajab itu kan peristiwa Isra Mi'raj ia ko ulas Sabang peristiwa Agah ia tu ulas Sabang nomor sidi ia natu ulang yondoi rubai arah kiblat jadi itu di bulan Syaban arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa dirubah ke Makkah ke kiblat arah Baitullah. Jadi itu biasa salang ibu mangolok kumi Masjidil Aqsa masempajang 10 menian ng Hijriah kemudian dibalik lagi balik iloko Ka'bah Baitullah di Makkatul Mukarramah. Peristiwa yang kedua terjadi okulas Saban, nasabak kaya Saban. Ina jo ko dani cinapay sebelum masuk ke Isra Mi'raj. Peristiwa kedua okulas Saban itu adalah perintah turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ia tuna alasannya salah satu dari sekian banyak nasabari itu nah kedana bita syahrus Sya'ban syahri ia tu ulas Sya'ban ulakku jadi ia ulangnya bu kan ia ular raja kalaba nih ia ke ular raja ulang istighfar ia ke ulas Sya'ban ulas salawat si baca Quran. Jadi ya ulangnya 2 amalan tapi setengah talu kan kata to pandi tambah kada 5 di mani make katuleh pegai ma puasa pegai ma mengaji pegai masalawat jadi puasa sunnah mega tu puasa sunnah na Nabi tako Sya'ban ni yang kedua pegai mengaji at-tadarrus. Kemudian yang ketiga pegai masalawat makanya itu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban ya kutu wa balikna Ramadan maginan ka wa balikna Ramadan jadi Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban kemudian tu manggil po tatambayang baraka ukul raja sebulan Sya'ban wa balikna Ramadan ta pada piri ka ramalan nasabak mega tu matu
umat na nabita tak din na oko ulas saban. Masaurot tu tau mati biasa na ko ulas saban. Karena ilawin na to malampi-lampi sunga. Ay, aja mo ta maselat. Yang pay suruki milaw dong. Maka da Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Ipo tatambaya nga baraka ukul raja si bola Sya'ban wa balikni Ramadan tapada piri ka pengulan Ramalan. Doa apa pelampi sunga ya ro. Dapat megay ka tu tak den. Mudah-mudahan dia nak laki garis si okoro. Jadi diusahakan jadi pegai bisa lawak kulang ya. Tapi pegai salawat minimal sisap busyeso. Iya, detonanu ya ko salawat Jibril itu 10 misi di menit na sisap bu. Jadi ya ko salawat Jibril dibaca 10 si di menit sisap bunia tu. Iya. Apalagi ko ilepi icapa lillah ni lepong ko kadanga enak pa ati ipas solawat. Itu bisa 10 menit 9 menit itu sudah 1000. Iya. Jadi mestina ko 40 ni tang umuru angka salawat dia na lepa ka ngilillah. Ibaca supaya ia lengi atajangan mata bating. Aja no komana lillah itala. Iyo ko ilala ngati itaro salawat sesa. Aja nasu na lepa ka ngilillah. Ya kung ka salawat tayasa salawat rahasia. Dia na lepa ka ngilillah. Ati ni masalawat. Mak bicara sendiri tuh. Namo manan nak ki makwe jalato salawat ilala roko makiro ko yero napa kita tahu. Ina tu nak kata pandite namo mak bicara si sumputo atin na masikiri lori pengalata. Dan itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Nanya tahu makero pak de nak kada ko pamasigi de namo ko mi copo boleh tukang batu nasi sumpung atin nasi bapuangi tahu no dani pengalata. Namo ko mi galunge mak dompe mak bajase. Ko si sumpung ya tin na tahu dari pengalata itu. Namo ko mi sekolahnya namo ko kantor itu datu dah maroki aku mai tapi si sumpung ya tin na si bapong Allah Taala tahu dari pengalata itu. Jadi deto tu nak kada ko pamasigi apa makai kata ko masigi dan si sumpung atin na si bapong Allah Taala onronan itu 5 HP pas sampayang itu yang kamu itu. Jadi ya tidak mutlak itu. Jadi aja tak kada ko pamasigi na pasi sumpung ati de. Kenro ki monro. Matangangi mapalario to nasid betu ati masikiri lori Allah Taala. Itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Jadi itu tu ati ni meli pasi sumpun pakanjaki. Si sumpungan. Kemudian ulas sabat tu ulang ipendre tu ilar porok tu amalai ipatan tu takdir 1 tahun ke depan. Yan tu kunis pu Sya'ban ni. Itu ampai suruh ki mapuasa kunis pu Sya'ban. Biasanya nispu si tengah. Jadi tengah na ulas Sya'ban. Ia matu kumeki mapuasa kamay na makanja. Tapuasa ni 10 telu, 10 pa, 10 telu, 10 pa, 10 lima, 10 enam. Ang kataw mali 10 telu, 10 pa, 10 lima. Tapi aku ya 10 pa, 10 lima, 10 nakat tengah na ulang ni. Itu sekaligus puasa nisfu Sya'ban, sekaligus puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu namanya puasa putih. Ya komeki malolo pulana ya tu ipake. Dia na baru ba manatu watak kali ku ya tu napa menandungat teh. Puasa Ayyamul Bid, puasa muti namanya. Puasa Nabi Adam. Maka dia Nabi tapada ko mapuasa isulap bujur ko na jamet itu talung nasulal nasulat. Tapi di tamatoy aja nah. Malor matopula na ki matu. Itu. Iya. Iya robo komeki mis sangeti puasa Ayyamul Bid tanya puasa na Nabi tasito ngena puasa na Nabi Adam waktu na ya din para lokulino oleh suruga mabulong mana melili na nataro dosa pak pelanggaran nasabari na puasa siya suma puasa bagi telu watah kali na maputih mapacing mapuasa idong ngaso 2/3 watak kalian na maputi ganna italung ngaso mapacima na ngalilena ina tu ang payasa puasa putih
apa napa pacingi watak kalena Nabi Adam. Maka dia Nabi ta'i puang talingi umatku ya puasa makanja napate mape pacik dosa lalan nasi ulang ni. Makanya disebut puasa muti. Paling ulam ya 10 apa 10.5 10 nangopo na ulang itu. Jadi matu ya kan nisfu Sya'ban. Iya ko malam nisfu Sya'ban ni Sabtu gaji ro na tujuh betul. Sabtu kayaknya ya. Iya ko na tujuh matu iya ro baca yasin ko mangaribya katelu. Tak baca yasin katelu ko pura masa pejam mangaribya baca yasin iya ya si pamulangi illau dongi ne pasalama ki poleri sini na balai. Iya yasin kedua ko ganaknya yang kedua kalinya kita baca tilau dongi sebagai untuk pelampe sunga, kemudian kemudahan rezeki. Kemudian yasin ketiga minta keselamatan dan keberkahan hidup. Jadi ketelu dibaca magampang minata 10 mili menit itu di sisa surah yasin. No? Ini komeki lagu orang ini lampe. Jadi itu anunya antara maghrib dengan isya. Ya. Jadi tak puasa ni bajanna na sabak puasa ni Sya'ban na sana. De tu na tatutu lagi aku tu. De na tutu ko Allah Taala pintu na lagi na buka man. Mapamulay tu labun na matan na so na tak buka pintu na lagi letu ele. Na nigi milawda pasti tembus lo ko aras. Jadi tu po Allah Taala kaliman menabuka pintu na lagi na. Nomor di malam 1 Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam 9 Zulhijjah, yang keempat malam 10 Zulhijjah, kemudian malam 1 Syawal. Itu kelima. Ya kong katau de natin roko tu lima wan ni makasiwe mataru milau baraka ko pong Allah Taala, iya ko mati tak dito ko kalabong. Itu dijemput langsung jasadnya itu. Iya, oh namal kami tadi itu, tapi merajarat ni pelai kostas, pamilau makatobah. Punya lepar dia nanti rolat tu malah senyarat, kau salah itu. Iya, dia mak itu. Tapi itulah amalan-amalan para wali. Dia mereka aku sampaikan ni, siapa tahu ada orang tua kita yang ingin mengamalkan itu. Ya kong katau maka dia aku ya pura kak minum kopi dia watin rolat tu hinu memani kopi. Nah bagi mak doja. Agak kita tengok masih kiri mengaji kita sampai sunnah kita. Sampai sunnah mutlak, sampai sunnah taubat kita. Itu sampai sunnah taubat bu. Dia 2 rakaat minimal 2 rakaat. Ya kau tahu cek dek mi dosa na pura na jama 2 rakaat. Aman ni iya ko makai jadi dapat na 2 miai. Jadi itu, tapi ada ulama mengatakan tidak. Taubat itu kan yang pertama sholat, yang penting berdoa di dalam sholat. Iya. Kemudian, kama meraja ki agame lo yalo ko meraja. Makaraki itu hikmah. Ia sangi hikmah pak disang. Ia koto makada memperingati berarti melo iya kamenre nasaba angka aisana. Ia ko makada memperingati hari kelahiran. Melo iya ka asok jejengat makada agar dia al-Qur'an gurung. Ya ko makada peristiwa Isra Mi'raj berarti melo iya ka ya peristiwa supaya engka agurung awak dia lalelan. Makanya makadaki memperingati Isra Mi'raj dengan dia ko pacaraman ipodaknya makadaki pembawa hikmah Isra Mi'raj. Tania pembawa peringatan Isra Mi'raj tania, tapi pembawa hikmah. Ya ko makanan pembawa hikmah arti pak disanga melo tala. Jadi iya na tu tahu madosa ko dia gaga pak disanga tala matu. Apa iya naro amanah naro tanggung jawab ya lenga makala mesti angka pak disanga tala. Makanya mode na mega yang penting kawa ditala. Nomor sidi kang iya roya maka de subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah pasambunganna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dua gagok kue pitu agurangan tapi 2 bagian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ikan kajolero
pacingan na puang Allah Ta'ala no? Subhanallah, maha suci Allah pun nama pacingi de gaga wat di madaki makaliliang aku puang Allah Ta'ala asra iya engke palalan biabdihi atanna gitanya nabi taipawa de nak kada asra bi Muhammadin na palalan Nabi Muhammad de to nak kada asra bi rasulin na palalang isuro na de tapi makadai asra bi abdihi na palalangi atanna berarti tanya nabi tabawa wan malalang isuro malalang namui di angke hadir aku metoki malalang ke katai palalang nareko atai iya ni ko mengaku ya ta belum tentu tapi ya ko atai makana kabedana liangi tau mengaku liangi akui mereka tanaiki tisa ke Pak Prabowo tisa Pak Prabowo kah tisang tapi nisang di ke Pak Prabowo jadi itu mengaku maka nisang na dia nisang itu makir jadi angka tu tahu mengaku tapi dia ni akui angka tu tahu yang akui angin launi ni akui ke kupuang Allah Ta'ala peko carana di mato mak dalari macawe madape makui iya nak guru ngato subhanalladzi asra makade asra ipalalang engkaro jandi di ngokia se na pintu ta akaci cemi macen ne se susiwan ni ro de na mungkin lebih de nang kaya rojange nak kecene akatalu se susiwan ni tapi ya kona pano ipu iman na puta inamo ka 50 jadi to ada paham ya jadi pada ro nabi tamakala kini alena mi malala law makkah pole makkah law masjidil aqsa de na mungkin ola siwan ni tapi nasaba ipala lagi namo ka 10 maloli sudah gitu makuti kemudian asra bi abdihi lailam minal masjidil haram iya na pokok na ko minal masjidil haram ilal masjidil aqsa puluk ko masjidil haram lokko masjid iya komeki malalang ya rota pake ya Pak Camat, Pak Desa, Ibu Penyuluh, idi manang ke hadir upasangi ya kong kami lo talawi ya rota pake supaya ko mati ki mati sahih ki maka dapat ko carana barak na misalnya ko ki kampot abo kongangnya maka dah ni kalau jupanda rumah tu kota tiasirai target ni mani maka dah insyaallah oko ka matu masjid raya na pangkep masam pajalor jadi aku masam paja subuh ki aku masigi tanya kami mani insyaallah ni kak min reju pandang neko kak matu masjid raya na pangkep ni lo lepa masam pajalor ia ka kota salainya bokonga takut kecelakaan ni aku pare-pare na tomate pakutanana pongala ta'ala cidini pulikin ru ya takut ken ru melolo maka la pulupi masjid abokonga melo illo masam pajalor aku masjid raya na pangkep maka de pongala ta'ala atakui na sebab pulupi masjid melo masjid aja tak kadoko kisigiri matu le pamanre ya tomi tu na pau matu cepat mereka makado pulek bokong ngambil loman ke kisigiri tanya perjalanan Isra itu jadi usahakan itu 5 koki roh jadi di pagasan pegawai kau aja tak kada melo kantor aku ade maka daki ke masjid tu nerima dari jamaah ko sadena maka insyaallah mereka lo ko kak matu masam pajalor sadena masjid sadena kantor ini maka ko kak rumah tu masam pajalor ko pure matu maka ko kak matu masam pajang asara jadi kinro ki malala tetap tu di loki masjid dan malaikat itu ditanya cuma itu kinri pole kinri melolo itulah yang hakikatnya Isra padahal Nabi tak magi ni tapiro dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa padahal dia kenal dina lokor Nabi tak ia kola yukurui ya ku yite to ku Google ya kola gattangnya tu jarakna Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sisa bumi 40 kilo lebih sisa bumi kilo lebih tapi nasaba pole Masjidil Haram ibawe lo Madinah pole Madinah napa itilaw Bukit Tursina pole ko Bukit Tursina ibawa si paliwangi sa Masjidil Aqsa ibawa la ko Bait Allahmi pole mani Bait Allahmi Nabi telah pertama ko Masjidil Aqsa mancaci dia sebab pada tulak binalal bilala
Padahal ia ko makada malam pu minabita pole Masjidil Haram lo ko Masjidil Aqsa. Sisa bumi lebih kilo. Tapi nasabak macam ni. Pole Makkah, Masjidil Haram, ibawa je lo Madinah masam pajak. Pura masam pajak ko Madinah, itilah konrona Nabi Musa sifat bicara pong Allah Ta'ala. Gunung Sinai, Bukit Tursina. Pura yaro, ipaliwa sisang inaliwangi Masjidil Aqsa. Dini palepang ipaliwangi sisang. Ibawa loko Baitul Lahmi 10 kilo, 10,7 kilo lotan na Masjidil Aqsa nonroy pole mo ko Baitul Lahmi na parewa pe manoko Masjidil Aqsa. Padahal ia koya eka dua minatapu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agama nana ya jiona ko makadaki oko ki aboko ngap jokke puranitania ka masam pajasu buki purani masam pajasu makada oko ka romatu misalnya masjid emang kosok masam pajaloro namule pangi man retu nubalo ko pare-pare namule pangi man rak baral ko baru dia nanti masalah nasaba capat nanya lalangan ngedila yan na to nakada tau pandrita latuk memang ko napajoka mestian kamunri mapalatuk napakojoka aja na to joka bawang tapahan ikan kaya to iya ko di tapahan makunro tongang itu ini hakikat Isra sebenarnya ternyata Mi'raj apa ya ko makada Isra tu alalangan lino iya ko makada Mi'raj alalangan langi si salah jadi aku makada Isra tu lino minonroy iya nah kada na Mi'raj iya tu ampai sampajangnya dia tu nah kada makada itu sampajangnya as-sholatu mi'rajul mu'minin dia nak kada as-sholatu isra'ul mu'minin deh. Jadi ya kau mas sampajang aja na lino tu lino mana wai angka ni agak luko koro kan ya roh batang lino miate jadi enreko ko sampajang itu ina tu nak ada mi'rajul mu'minin enreko aja na ko mas sampajang yang mana mi oko ye matu jama salah saya pipan oko ni mana ka jen enreko yase iya mi ko Isra iya na tu lino iya mi ko makadani Mi'raj menre ne sampajang matu Mi'raj jadi sampaja pai bicara matu ne bicara menre napai alala ngihe napai ni kolino iya iya mi pake jadi ini mania namo ini pak galungnya makoto loki galung aja tak ketemu lo galungnya makada matu insyaallah rewa ka masam pejalor ya pe ko deta rewa masam pejalor makada ki ko pak romatu bola-bola galungku masam pejalor iya itu anunya yang penting asam pajang. Jadi ia jolo Makkah. Jadi tebelana iti Nabi ti lo Madinah. Selesai masam pajasuna napa makutanon ronga ya makade Jibril. Oko kumatu malaikat dapur Muhammad. Madinah sanay. Napa iti lo Baitul Aqsa Bukit Tursina. Pure masam pajang ngokor makutan Nabi ta kanon ronga ya makade Nabi ta makutani Nabi ta ko malaikat Jibril makade malaikat Jibril. Onronna Nabi Musa ko mesirun tu sifat bicara si bupong Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima ukiro Bukit Tursina lah penapa itilo Baitul Lahmi isure masampaja pure mak bersala Nabi tamakutan onronga lagi ko makale malaikat Jibril okoni Isa bin Maryam jaji onronna Nabi Isa jaji napi patamo ko Masjidil Aqsa Nabi tani soro mancajima makmuna sininna Nabi si bawa suruh angka manang ipaturo pole lagi tapi tahu mati manang kira-kira di iman na masigi aboko nga barani kira-kira mancajima ko tahu mati monrin na di ya usapaka kung kataw makada pole manimam meraja Nabi tanap pagkasampajan salah-salah laday na masampajan na ko Madinah masampajato ko Baitul Lahmi masampajato ko Bukit Tursina mancajima lalo ko Masjidil Aqsa. Kemudian terbuka gara korannya. Nabi Ibrahim masam pajang, Nabi Isa masam pajang, Nabi Zakaria masam pajang, Maryam masam pajang. Maka nang kagadalili na manasa aga doon na Nabi Ibrahim. Rabbana liyuki masolah paja'al afidatam minan nasi tahwi ilai. Manasaro Rabbana liyuki masolah kami manasam pajang. Nabi Zakaria aga nasa ngaya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajang ina natapulalo niya
matangangi tato masampaja rilalan na mihrab na nilawdong Maryam masampaja ngokilalan na mihrab hunali kada asa karya robba tame na bisa karya kor mangilawdong loripon na agapi Nabi Isa waktu na itanay aga nasab saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat manasan kami manasampaja na tapu jadi itu sampajang mapamulay Nabi Adam ng kami makanya waktu na pole mameraja Nabi na si runto Nabi Ibrahim mo lagi kapitue aga nasa Nabi Ibrahim aga mo pole Muhammad aga naliko po ng Allah Ta'ala maka dia Nabi ta sampaja denah kada aga ya sa sampaja tapi ya minakutanam maka kada siaga apa nisam memang kada sampajangnya kan nisam tanya ibadah baru nama sampaja Nabi Ibrahim yo po kene denis sanya sampaja tapa makutan maka daga yasam ko denis sa aga yasa sampaja pikko na uwa de iya mi man na po maka da siaga berarti nisam Nabi Musa makoto ya to minakutanan aga naleko po ng Allah Ta'ala Muhammad maka nabita sampaja maka da to mi siaga nasa 50 jadi ya to Nabi ni sa manametonia sa sampaja ang kami matona sajak Nabi Adam cuma mak dupa-dupang mi ang kataw pandita makada ang kanabi tato bawa mi masong pa din na roko tato mi siya sumpa-sumpa na lori puang ni o kuniro riwatu tato na nabiri puji-pujian yan na sampajan na Nabi Isa yatu ampay nasarani ko masampajan ni makelo mi magareja di na roko pada idi tato mi makelo na pacuri ni musi na pa makelo ni puji Tuhan ay na pujian itu ya jajan na tapasali ko makometiri modele na pulo ko na binna iya mi ko basa natay di melo makoro sala ya pa Nabi Muhammad roko ya to si Nabi Musa makadade tapakkoro to siha iya na tapakkoro na nasipa bicara na puangnya si batuni ini aja to sinero tapake mega to tomatota riolo pake sampajana Nabi Musa tu da mina pacuku na pacenga mako na sasalasay ay sampajapusa na itu tahu tapakkoro mi tanya to masampajan iya jadi masing-masing nabi beda iya jadi nabi tamana tu pitu lani nola pitu to rupanna pitu to tak gesa ko to masampajan 25 2 utu 2 aja cik diulu ya nang kasalasi din na din tak gesa din sa kecuali tau mapat dia je na mapat diutu na tongkang si wali ko cie tatan dia mereka jadi mesti tak gesa mana ngiro iya tadi makun raye aja lalo tasoro misali sapat talayolo napa tasujuki nasabari na din tak gesa ko ya ondo sujud as dia tu nasa sujud tak dia nasa mesti tu yolo na sali sapat yondo sujud aja na yasetna dia nawat itu nasa bayanan kataw suju ko care-care madaki ko takalena ina deha nasa sampajanna dia nasa sujud batal kemudian sali sapata aja to tagatang ilamonri nasabari na kita to alonge batal itu sampajanni nasaba iya to na yawana sadangi tanya wajahon aurat iku makunrai kaya niyolo gang kami garisi na sadangi yan aliwan na lamonri dena to nawat ding yan na to ampay sa lisapat na imantasa ulama Syafi'iyah ang kakare na to cek de itaro igat talayolo ang katu patempele na makoy sa lisapat makero tali makamoto iga kosopi magala mo ki mabalanca iya jadi ang katu cek de kare na korota tempele memang itu patutuk na itu yang paling aman apa itu ulat tadi makunrai aurat toy ya nang kapita si lampa dua lampa batal isampajang na sabata buka ya aura ayo pide roni namo pita mana ngulu de na marigaga sabatannya aurat de ka cauce de itu aurat na roni palawangan na mutu elatu posi ya makun rayna pala liman na niya si baru panabatannya aurat itu bahaya na tu di makun ray ya to na tu ampe ko kata dari makun ray aja na naliwa limat tamen la ko do cilita pasilampuban ni salengkata supaya dia na tagat tangero pakai angin nasabari na pita pergalangan itu sudah diatur dalam agama dia nama raja itu iya mikoi Allah salah itu jadi ya tu kata dari nama kun ray kan kami kum yolo Allah ina sabayat ni tak gatangi jadi cukup diangkat begini
Si lempu ni salengka, iyo putu orone we acuri na bitta. Maka da si lempu do cilin na okay. Ang kataping katuwi tarone sol 5 komi sampai jam makun rin na jam itu. Arone to mi ha. Ito. Jadi aja na tampar ni. Ito. Iya. Kemudian jadi ia narona yala dasar pala guru ngangir. Kemudian ia rona bitta purana roma sampaja ngona mancaji mango ko Masjidil Aqsa masu yoko palataran na Masjidil Aqsa masu ijoka angka batu ko roma lepang male payase tapi malibu yawa okoni romenre na bitta tudang polena ko Masjidil Aqsa masampaja mas mo siya liwa pade di makala masuki matembo-tembo tapi nabita de ang kabato ko okuniro masu nabita okuniro yase na tudang okuniro ijampu nabita ni penre ko langi cuma waktu na makat de nabita yoli menre ko langi macu tu ya batu nacuri nabita tapi nacukuki nabita na batu macu lolo tu menre makade nabita okono tu aja na macu deto na kana nabi tarewa ko makarami okono tu lepatongang deto na no okotanay deto na cumenre sehingga batu itu tergantung sampai hari ini dia natagis sa kotanay na lebih 100 kilo kapangnya batu ditimbang ada itu namanya batu gantung peristiwa Isra Mi'raj jadi magala ay mahape ko tabuka ko Google maka batu gantung peristiwa Isra Mi'raj pita tu yawana dia natagis sa kotanay takgat tumimatu ya jeng katu batu de na takbis ko langi tanay de tonen re layase na saba nabita suri monro kada okkono tu aja na macio de to na kana nabita rewa ko jadi de sisa na rewa lo kolino de to na cocok macio jadi lepanyo koro itu peristiwa dan buktinya secara sejarah itu ada menre ni nabita yoli loko langit pertama maberesal langi bukaran ni Nabi Adam dupai nenek Adam Nabi pamulangi jadi dia tu Nabi Adam oki langi pamulangi monro na iya to na Nabi Adam dia ko giling ilaw ataw ni chawe mari or marano ya nagili law abyo ina tarita singo nasabaya ko giling ilaw ataw ni tay ana apo na wija-wijanna iya madeceng tapi ia nagili law ataw ni tay ana apo na iya tulima pakere-kere tulim minum mi boto mi magi yan na ro patari Nabi Adam jadi aja tapatari Nabi Adam ngampeta aja tapatari nenek Adam maga je kong kanene mi tay apo na kadawi ko giling na soe apo ko ya kanya na giling kanya apo ko makay batas wali makko matito Nabi Adam yan nagili law ataw ni tay umma na ni tay atan na agasana ana apo na iya makanya empeta sa belakang ashabul yamin ya ko ashabul shimal ayan na makaleleng jadi makanya itu tu kutumon ria tahu namo tu to masam pajak berejama makanya to ko koki ataw na imang jadi itu kan ko imang nyokoy jolo de pajak dalat tu ia tu ampai ko ia tu onronge kami na makanja ia tu pitu tau okoy monrin na imang ia na tu kami na makanja pitu tau okoy monron imang itu yang istilahnya istimewa itu tapi aja lalo tabarani lakori monrin na imang ko dia baca tapu tahu mapa apa ko tu salah kami imang itu 5 kadani aja mau kena patujui jadi ya pitu tapi ia koi hindari ya roh alai sebelah kanan ashabul yamin talai kanan na imang napa tala kiri itu ampai ko to tama masigi enatako di to panatali sa mana sa sebelah kanannya sa pioloy ukur talisari istimewa itu kelompok kanan istilahnya pura piero napa talisari kiri ko makalai panoni eloni kiri apa deto sina cocok yala dena cocok yala dasar hukum yala mi padila apa eko padila keutamaan
Ia mini pakai keutamaannya nare kuat di mopi. Ia mi kode de nawa dinarubah hukum ya Pak masalah itu kumakaraki meki monrika namana tipu imalo korusun atau monrika namana kadena cocok ya kan iya jadi dena wedding jadi padila itu tidak bisa merubah hukum ya makir itu ketentuan agama itu iya kemudian menre inabita magina Nabi Adam makie iro nabitta matakziyai biasanya mataksia naburaiwi sara inin nawana Nabi Adam nah sebab itu Nabi Adam tahu boleh suruh kalau na dempara lolino maka kan ja onrona kasih nitila kolino apa dua solangi Nabi Adam sitongan iblis ila tamamukka bici beli makada biat tian ne mako be semandre tu bahul dia tapi mako kana pala aba ni puang Allah taala tappa makat di baini na nasa coba ya tu bahaya na kabi na baini itu ya tu menerima kasola apa tappa magiga itu makada na iblis wa ipalaba ni mako ko tappa mako bi nasa ya coba itu jadi ina rona sabari nanre ya dempar metilo kolino upasangi maka daya kong katau pura madece na tako bangkar ro aja ta mabela ta sumpung ina mo mabela si sumpungan taloki sila tora loki pamagoy na sabat tau masara tu nyawan kasi iyo po ko tau pura kasi sinasogi aja mo talong nite Pak Madari itu matanre bicara to sugi bunga ngomani jadi pada mi kong ka bupati na tapapaja manci bupati are gi kepala dinas nanca ji guru biasa loki mewah ada istilahnya aja tarupa berubah maka anja tede ko to macawe aja na jabatan nerita supaya ibu Raiwi atinda maku ya tapi ako camak manca ji bupati jamo tolong mitay menre mu itu itu makir. Kemudian naik ke langit kedua, menre lakini kedua. Si runtui Nabi Isa. Dua nabi okoro, Nabi Yahya. Dua nabi malolo, talu tu nabi malolo dupe Nabi ta. Nabi Idris malolo tu tumuruna. Tapi Nabi Isa nasiba Nabi Yahya, tau makaleliat tu apa Nabi Isa jaji de gambona. Nabi Yahya pa aja ni macare pabainin Nabi Zakaria nama tampu mau. Jadi dua orang yang aneh itu. Agama maknanya rubu, napasangi pong Allah Ta'ala. Maka daya ko angka aga mo cinay na mo angka tangamana rupa tawe. Narekumukum isang pajangi milaw. Law susangi ito bicara na tawe. Yan na ito nakadagurot na kalisiden rin. Ako bicara taulino minapada mo kiata. Natanya buat tu. Yampai ko toloma doktor nak kada doktor dega ga Pak Burani itu lasata. De tu nak kada de na disam ye tu mak kada mi dega Pak Burana. Kapa ye tu doktor kan na burai mi de na pasawi lasai. Angka ga doktor mo ki maka menyembuhkan penyakit kanker. Dega maka itu mengobati. Nama-nama igar. Iya nak kada doktor de paga Pak Burana, de tu nak kada de na sau. Maka dami de pagaga urun tuat di Pak Burana okono po Allah Ta'ala mangilaw apa iya tu po Allah Ta'ala tugas nama pasau iya ini laumi makbura neko deka Pak Bura ladila ko po Allah Ta'ala jadi ko loki doktor aja tapodagi maka tapasau wila saku de tapodagi kada taburaiwi napa po Allah Ta'ala tilaw pasawi tapahan ibu maka apa tiga ibu-ibu nasa pulin di rumah sakit wajah si dijuta iparis samaga dia na saulasay na di betul na pasau masa makarami mangobati ya ko naburay na dia na saw aja ta macay pa pura ni naburay kira tapangi jadi si salah tu si salah cede tu bawal lesena kidai na masola cede bawang jadi ya ko tolok ko doktor ta pudain ka daya tabi dito pa juga doktor runtuk jago no dia kan untuk dokter ya jago pak kok kata lo makbura tata itana yolo karena
Agata mapadi. Na idi buat tu buta lagi ya. Jadi nama-nama ikare. Tapaya tu agata mapadi, magagata saddi, kenri tujuna. Nah, idi muana tanai. Ya kena tahu macam kada paresan ni aja na ya mutalai ini mo na tanay ito na bampa di watta na para suri mga na sentereki si mga timata na sentereki na hindi manamoto na tanay jadi aja mo tamalada mano ya tu doktor itu gas nama burame matomi po halata la mapasaw aja ta masara ko dia na sa ulasata sabaw ko po halata la mangilaw kemudian yun nak dua nabi Nabi Yilaw memang iya Nabi Isa Yilaw to Nabi Sakaria Milaw ti nang katiyala Yahya maga ta kira-kira kung kataw arwane mauban menian na pulo na taw pura na boting na pabayne na machoa toni na degaga wijawijan na natakot tapayaling hana kinri nilaw o kilala na miharap iya. Jadi itu ampai makan jalan ada kong kawan rasam paja ya kibu aku boleh. Nah, tanya musalla akibu abani o kilala kamara tani randri mepi milau do to tamo koro masam paja ngoko niro. Pak mega toje tu di masam paja kalete ko banre na lamari kata koro laro sa dina kadere kata ko kadere macule lari tamo kamara kata ko kamara lo sa dina gulukase de sak kada kenri iga on rom manasa iya atala mielena iya padahal WC na mga kabalo at 30 juta ta 50 juta na koso kang WC na non ribi jambang padahal onron na masampaja de gaga manasa iya dah pasang kibwa ki onro si Pak Dodo po ngalata la komeki tarima dotta iya na tu guru tak Jadur Rahman ambodale ina na bagi dua metia kamarana si tangan onroi matinro si tangan onroi masampaja ina iya na melo masampaja tano koro na melo masikiri tano koro na melo mangaji tapat koro kiro tama o kirilala guru ta mak dong sehingga aga we malomu tarima donna jadi itu kuncinya ya kung ka santri na melo rewa na dega na tamparan nak tradega aga di kupuk me ka je rewa na sa tama na kulala kamara preseres yawan ang kangulong nya ron na petadang utu na ko masikir iya na patamay liman na nanaeng kadoy na runto itu karena langsung dari Allah kan ayat huwa min indillah tapi aja taki buah korobu na sabadi mita sapa purakamannya assalamualaikum lapis aja de tania koro katan kemudian 10 menit si jam jolo kemudian Nabi tarumenre si runtu Nabi Yusuf iya Nabi Yusuf pak bendahara negara ia kuidi menteri keuangan tapi maka lelian apa itu Nabi Yusuf pura manita rungku napa mancaji menteri keuangan mancaji menteri yo pui di Indonesia madari pura pi mancaji menteri nita rungku jadi tak balik itu Nabi Yusuf tuh menteri keuangan negara jadi ukun rumah guru Nabi tak bagaimana mengelola sistem ekonomi keuangan dalam negara itu Nabi Yusuf minre iase tahu jago to na runtuk nih kan Nabi Idris yaitu Nabi Idris kelebihannya 72 bahasa na puasa dan Nabi yang diberikan lembaran itu 30 adalah Nabi Yusuf Nabi Idris iasa ngita wacca nasabak yang bisa menangkap ilmu di sayapnya Jibril itu adalah Nabi Idris. Lai jaga itu ina dia nama dosa. Makanya Nabi yang paling hebat yang piramida kan Nabi Idris. Rancangan piramida itu Nabi Idris. Arsitektur modern tulis menulis itu Nabi Idris. Jadi Nabi yang pertama mengenal tulisan itu Nabi Idris. Makanya disebut induk segala ilmu itu Nabi Idris.
Iya, 72 bahasa na kuasay. Menre ilayase si runtoy Nabi Harun. Iya Nabi Harun pangawal na Nabi Musa. Apa itu Nabi Musa atau alasan pura maloli lana. Nasa bawat tu na nana nawo angka awara. Ti semesang awara to. Iya tu ay jue pura itu no macala ka pina na nala yero na panapatamo ko sumpan na masola lilana. Yan tu ang pwede na makanja kung kanapaw. Para makalili galit Pak pure maloli lana. Yan na tu ampay ko may macharama Nabi Musa ina iya tu nauling-uli tu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani panasa deje na makanja timo na liwat cincolan na jamaah na itu iya Pak jamaah na tahu acca uy tahu acca mana na tahu dia na makanja berarti na mabicara yan na tu nala tahu nale na sampai pengawal jagoy macarama jagoy malobi naruntuk Nabi Harun. Tanya na di situ kan Nabi Harun tahu biasa nih orang soleh tapi lagi damping Nabi Musa mengilau dong Nabi Musa na podang po Allah Taala pancaji Nabi itu iya. Sehingga dia menjadi nabi. Menre ilayase Nabi ta si runtuk Nabi Musa langit ke-6. Napa teri Nabi Musa ya nasiolongi Nabi ta takti we matana Nabi Musa masih nyawana magai nasat dega ga nabi cau egai umma nabi cau egai umma kutama suruga kecuali ya na jallo meti nabi ta dega cau egai umma Muhammad tama suruga na kalau ummaku ya narup patari Nabi Musa ya makanya dia yang ketamo ko ilala masige ko dia tatama suruga macila katongan apalagi panitia di serat merah itu jadi menre si nabita lagi ke-7 nabita na Nabi Ibrahim neneta na korok pak neneta tidi Nabi Ibrahim ya tidi annanungan na keturunannya puluki Nabi Ibrahim nabita itu puluki keturunan makanya tidi idi tu apa nak itu Nabi Ibrahim maka tu kanjak neneta idi maka besar jadi kau tahu maka seke tanya po na Nabi Ibrahim itu maka tu besar Nabi Ibrahim maka nama besar si sabu bende nak karomang si ratu unta gala patugaga nagere na patawe na pandre tengi gitu kok gamay maseke ita kare ko to makaroba maka to makaroba idi malisapi idi to papiaray ibawa ni lo boleh digere pure lele isa se pasara isa na seperti kami ala napi megangi ya bagian ini ya lah makoro parenta gamay tapi yo pwede melo nak beret to ginatangan nasa yung may gamo pa dyan naira si apalagi makukuhaan ka na lamarita usik gulukas lamarita ukat dia tu malibali tatarapa ako pasay tama gulukas taluci di minanaso macalak mata naman cegi sabati lalat deh padahal tayo balibola naman rep pecok ladak kajulawi kasi de na bawang iya kumeki mitay nene na tau seke nang katau 2 gulukas sok kubolana nene na tau seke tu dito gago ko asak kami man mako mitri makbit pay ya biasa tayo kumabit pay nasa alingi bali boleh pate kami na masola mam gitu komonroy iya di tunrule manremanam yo pumakokan nasa makanya tuh tiyan de kong cake-cake patanya tuh kumabatui di nagana dire lakat di iya maparingaran ya iya ibandisi mo je tuh mak bici nasa cake-cake pasimuan rei padahal de to ka gamon rumawatu mi matu ya ro deme to tanah tumapage warna namo manu tami mate ka mapadi sito bali bola tanya manu sito kan pakai reke lagi punana kada itau seke mo iya to lawanjo iya jadi makira iya abas saki napan itu tau maseke de si satu gase ngaranna apa namo tau seke cacatoy iya de si sa gase ngaranna to
Iya, angka kata seke ipo yo kata seke. Deka. Katu nasa seke patiano padahal liwa piale na. Degere, iya kata mabasa na mo tau seke ipo jito. Iya. Jadi aja, napa itu kata seke mate jarang milodong itu. Sikap bile mita. Terima kasih itu nasa tabat nih. Pada ni ko Mario gitu. Ya nalalo ko si dape nakiburu nasa niga nasa hajiano nasa ukat di pa biasa itu tahu tuh. Tulian itu. Ada sisa kasi ngaran na. Iya, aja tamaseke Iya ko mabasa ito na paja rampe itu de na paja. Mate te mandari itu tak jannat-jannat we laba ito de cing. Laba itaw kanja mako tu iya buka tahu seke maka na mate yaro na sa taro ni to sukuru mo ko makada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun iya mana ko makada miraba dia tu tahu seke dega iya jadi aja ya na tu nakada iya tu tahu masek tahu membasa macawe ipojo ko pada narupa tahu macawe pole suruga la ipojo ko po Allah taala ilaw dong ko malaikat mabila pole neraka. Iya tu tahu membesar itu. Iya. Jadi pupada memang ni angkat patut tahu malah dak tahu mana maseke awe. Iya tu na degaga nak na ya tu na makareke. Isakada gaji na jana. Iya. Iya. Jadi maperingaran ngaya. Nasaba magay kenro ki lo melo de tamate tataki. Yang pe makada ya tu aja mo maliki ulawang aja mo na taliwa-liwa. Yan na yalay pariyasang. Yang taliwa. Pak makato nga satu gato makbulaw makokogang kasiku Deje na rante. Nabakba iulawang. Ito pasi na gang kasiku. Kemana ni cicingnya si tonra-tonra katoni pule bandre katoni rante onroton ako jak kades dia na kedo natukulawan na joka gere makatote gagang kasikulawan na dua sabu minasumbang makato jadi aja tano istilahnya syukuruki kong kapapedale na po Allah taala tapi aja na itu kan maki at dunia masraatul akhirah ia tulino darat nasuruga jadi ako komilino tataro waramparata o komitu dara itaro tanat-tanang iya biasa ki mak dara to iya kong kapak dara de na tilaw bolana isa darat na o kumana mi darat na nataro rewa ilaw bolana maliwasang maka damage nasa huwag kamiro bodong yun ako darat di na niyala ang kamiro kaduk buwe ko darat ang kay roladangin kay capak lo ka koro de ka na marewa lo bolana makole ba tu tau de na sidakang waramparan mate matu napay takajan na lang ka kulino lawak kutaro de apo nile lala rewa maka dito matata riolo na ringar ako riolo tamatemo yetu ko bija-bija mumurano nga puta chiwali ko iya ko taulang ni murano nga butarapa itu anak mo melo mo ngara makadali na melo kiri ng pajay ikiri lagi lo jupanda makulya ya minatalipo ko chapuy dina kolat ikiri mangi ma SMS man dito kadang-kadang ikiri matalat denang kana pamago makada madisi-disi mo ki gatumak purani gamandre denang ka manas satu ki apalay ko tomate wija-wija na panimika tanay ki yung kidi ang kihadir akasya kata siyareki buruk na tomatota ya matay lalo na sitaw linga nga kadua idi lagi mapahang agama to lilaw mapangaji masampajang palimatan re akadua mi lo siyareki buruk na tomatota palagi bija-bija tadi na pahang kuya tataja pa jay tinatanay di tumaki borang ibo ko ngalit aman rasa gitu dan pasti dijalani itu maka na po jika lakay ko de cocok ni na po ji makopa tapi ako mati masa dia de nak bayi tuo ki lagi melo mak bayi ni palay ko to mati aja iya tatanay ni gari lakay tamato ko rewa ki makada pa
kira-kira mak bayi ini kiko mate kak. Palingan makarami tarumiri ta. Ya itu jawaban. Iya upasa memang ya. Iya. Pada mo dia rone makoto. Iya. Maka dana po jika bayi ini ku ya mako sana mako kuat. Mate kita rito nga moto 2 ngaso 3 ngaso. 4 hari mamakoni. Yan na ito nakadagurot tabi kinit mo sa imaga siya na nalupay ko tayo mate ko. Nadigaga bicara taulino wat di pangaruhi at ito kinit mo sa imaga siya na nalupay ko tayo mate. Eh. Wat di jaja soy pak tarimo tawe tapi baja tidak sampai 3 hari 5 hari sudah berhenti. Maka dami tayo laban niyan. Bahkan begitu cepatnya orang dilupakan ketika waktu. Kupasan itu. Dan kita semua pasti begitu Pak. Gana siulat tumato na pinrek mo to ku Facebook bainena. Sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Wih. Sungguh cepat terasa. Wih. Si senang kadu dayawan nasa sabar saya nasa makasih anyo. Jadi mamparingaran. Yan natanay dito tarong ang ialala ng aleta. Manrasakit. Masigit ni luar biasa pa. Kini di na mabas sa tawabo ko nga di na mungkin ako masigit. Magala ni masumban ako masigit. Itu baraka itu. Nampan itu dali to na makanja mo masigi itu makanja dali ako. Yan ang kamasigi din ruso ito dito na may jaji dali ako. Pak dia na buka ipo ngalata la baraka ko to kampo. Maka dia tahu pandrite maka dah tu malaikat bolana lagi po ngalata la ni bujampai masa ko gurusukat dali. Ya tonang ka kampo na makanja mo masigi tarendre dali ako to tangan kampo. Makutiha. Nasabak magay baraka. Masigi tay di luar biasa. Mako mo ni batay na panitia mako cuma itu ko to panitia masigi mako to mataru-taru cek dito pa. Pak aku bicara taulino mayang kali mapat di ulu. Oh, apa tu bicara? Terutama tu dia nang kena sumbang. Kami ko jumai nang kamakarati te barakallahu natama. Pura nama beresal lagi mangil lupa na masuk. Pak kami tu tahu mako tu Pak. Tulina tunu ini pelo na mata aja. Ya na melo na taman lo kamata. Pada rila lo na po. Mangulo saliwa memang ni sandala na napatam. Ito na may rada. Apa ni? Tulimon rimiti monro. Yan na tumakay kabicaran na. Uwe ka pa to. Yan na tama. Sige tapos kajili-jili sa paagar o kurang. Kami ito tahu maka to. Yan tadi pa iba kada. Pada mo iti di panguruso masigi. Dia itu nak jamamanang itu panguruso masigi. Pak de. Ya kini mak jamamanang ipanitia na makai nyama. Nama dari tapatapulo panitia, dari korapa kita 5 misi 10. Iya, makutihan. Itu biasanya DC meraji-raji memang. Iya. Itu kotorapa. Memang itu makanya itu panitia itu madu-dupang. Angka gonci pokah. Angka gonci pas. Angka to goncing Inggris. Kaya kanaya sa gonci pokah. Desi sa kanisa na jaman. Kabamnya sana. Sudah kenal aja umpatnya kipasnya nasa ikosle itu matu dia bisa. Sudah lo mapatio radio nasa ide bisa gitu maka cai masolangnya itu matu. Dia gagak itu kunci poka. Angkai lau rapa mama kobam gitu. Dia nak kena mate mandre tahu mandre ni pure mak dek selesai kunci poka ya tu. Dia sisa kena kenri pakai. Angkat tu kunci pas. Cik bini gaga suruh mapatio radio nasa Dewi Sangi ya to ako mapatio AC lepas sak marang saya ko AC ale muka na ya jamay mapajala dinamo ba napu ya lagi de gaga itu ikunci pasasan itu angka to goncing Inggris wali naman ato siya alina to masaring alina to bang alina to kamal alina to memang cajimang alina to lomak balanca alina to rapa angkat to ya tu alina mana jamai alina matender alina pokokna jadi makito jajan aja mo tanu ko dece makare gurta kali sidenreng ya kong ka dece mo jaman ang katantangan na paterui
Nasaba menret darajatmu ko to kumujaman. Tapi nang kadece mujaman na dega tantangan na salay bawa ni makamoy katawa ikaw itu jama-jama. Makiro jadi yan ang kadece nang kanataw maka dito tamo tayo riolo. Yan ang kakampo monroy na siriatiko te berarti madece no to. Apa angka na to dita. Makiro jadi aja dito na kada nang kataw mapat di ati de na siriati de na kada mapat di ati. Itu si salah tu. Apa iya kok kuilala masola mana tu? Iya na iya ila. Itu ampe betul na melo pameraja na bita. Laipui arona na payala jantuna. Na ipatamo konrong na payale we samsam. Aga makna na pacing jolo iya ko melo ko makasilim. Apa iya mitulak tu? Iya na masalah ya de na latu tu. Iya na iya masalah kan. O kumana mitumon susah ya. Do paddiati lasati tanreati itu o kumana nang katau borro oki masalah. Iya nang katau pacok do kang okoti masalah. Iya atinna tu masalah. Jadi pares sayo ya tu. Iya na iya tu makanja. Ya to ana iya masalah mana? Iya. Namo siaga igan na sa kingker tapake. Namo lete anita layase. Nareko ya masalah to likiru bangin na. Ega. Itu makoy ha. Den aja na tamaka na maballo. Tapi namo biasa-biasa mi tauwe. Nareko makanja iatinna. Ina to limanya makinin nawe ha tauwe. Makir. Iya mo tita ya pakajak. Iya na makanja istel ilalang insyaallah. Iya. Yan ang kataw din na melo to Dandriawa palay ko pole ni haji akat doon yalon na waka nakadatayasik ipo haji nasak ko na melo'y gatang din na melo loko yolo na papatitikapan tulok ko man yolo na busara ay tapi dito gago ko ni gaga pa ito haji sito nga na hadiah na Balanda. Hadiah na Balanda itu Pak. Por iya na pole tayo makkay na meway ha. Kaya Hashim Asyari pole makka maguru rewa newa Balanda. Kaya madahla pole makka maguru newa Balanda. Makka day Balanda na iya na pole tekoro. Magigit newa manang. Jadi na data. Sapa iya ro jokay okoro alingi tanra. Na tu ni aling makka galar haji. Iya. Jadi aku nggak tahu na pujila ada kuyuli Pak Haji hadiah Balanda ya tuh. Iya. Maka na sabak makare Balanda ya na deni aling makoro deni risang. Yo buko may risang aling galar haji. Yan ito na ita gara Imam As-Sudais iman na Makkah. Siya pulo ito manca jima din ang kanyoli haji. Din makarami ito siya As-Sudais. Din nakara haji As-Sudais. Itu yo pwede haji pi ay nakon dagang na dega haji deulah menjok na de aja iya itu apa ya komelo ki alemana galaro ko jama-jama mana haji ni bawa to ya ko pole makka yoli pa haji ya ko pure ma puasa yoli pa saum ya ko pure ma sampaja yoli pa sholat pure ma pasusak ka yoli ni pa saka mesti na kangang kamana galarna Pak 5 rukun Islam tuh. Iya. Iya aja na pole mi bawa haji polioli Pak Haji. Itu. Ya kira. Tadi aja tersinggung dia haji ya. Ya dia itu nang kawasong ko haji Pak. Pak tenan itu ka haji. Iya. Magai ujagai ni parasan na tamatot tero pole Makkah. Madari kasih na balu pangempanan na balu galunna ulawan na garangan na balu. Daming untuk menunaikan ibadah haji. Rajin na napawat din napatokpo yato songko haji kulun. Yan ito material untuk pakalap biar warang parana sebagai tanda kesyukuran. Aja mulak gayolo songko haji mugang kapatapulas sona. Aja muludungi untuk memuliakan itu. Dia na salah supaya satu kebanggaan kesyukuran nikmat Allah. Ya songko haji itu sampai dia nak kawas songko haji. Apa mah ya ketemu mas songko haji wela dapat tu. Tahu 50 juta di mak ada 7 juta nang kosokan menrek Makkah. Iya di lawi bapa saem wajah 10 5 sabu soko haji. Ipasa go kulu epat di. Itu tapayoli Pak Haji. Wah, dega. Iya, jadi saya tuh masih menghargai orang-orang tua kita. Iya. Jadi itu kuncinya makanya muliakanlah. Iya. Aja lalo ni bawa lo borondangnya mak kandang.
Koto haji nah itu kasuku itu suku ni ibadah. Iya. Tapi pasangi ini yang terakhir. Pasangi ia kongka di tamasage na Pak Bu. Wadi mendaftar haji daftar ki. Aja na pelas umum enak tahun ri mendaftar. Ko ganna muidi tak tapake mendaftar nang kamatota balanca. Ang kamatona pake keluarga ta. Ia mi komaret jingi balanca ta aja terdaftar haji. Ia na rota tutupi. Karena itu hampir sama dengan pahala haji. Menutupi kebutuhan rumah tangga itu luar biasa pahalanya. Itu pahala jihad. Iya ni kong kamu dinase sama kadang daftar ki haji. Aja na palase. Yang penting angka nomor kursi. Maka daki uwe na mitalada ustaz. 30 tahun lebih. Tanya urusata. Ia na pura di mendaftar. Natako deto menre maka gara-gara aturan negara lolongan ni apalah haji. Ia komate ki matu na de nanto sampai haji natako angka anak tak bisa berangkat haji wat dingin haji yang nasabak kita sudah mendaftar haji dan sudah berniat. Itu kuncinya. Apa megatutu tahu salah-salah awe pura di mendaftar haji angka patre pelo bici asap pasunya tu di mula umrah. Iya masih lada ko mata aja ko ya tu miko gajo ke Mesijah lo matok ke Mekah lo matok ke Madinah ci di bawah di ditamai lo arapa inre manujo lo umrah wi nalatonga ngidina na palo umrah iya na tu tahu pak tahu sigili ngotak ti samoy sange umrah sunnah ti samoy sange haji wajib de nama dosa tay ko de nalo umrah de ko mampui tapi ya ko mampui tay na de na menre maka madosa itu makanya daftar ki yang penting pura kita daftar aleta tidak naik itu tidak berdosa hukumnya. Kenapa? Karena kita diatur oleh negara bukan agama yang mengatur. Jadi pahala haji itu jalan terus maka itu iya kota pasu ini tetap mereka ngumrah pada lebak nia tu teh maka dana balu imotoro dan aliang heleng. Tak paham mo? Maki itu. Yang pai maka dak tahu sigilingan otak na. Pak na cabu i haji na lalu umrah. Manang kayasan. Iyo pukotol yang kamu tapi mapasi puluh di sini jok umrah de na marigaga. Napa ni dia romalo lisola umrah paja-paja ini. Saya dero maka de ini bukan kesombongan Bu. Akaserana ialah hadiah umrah kemudian dikasih haji purode itu langsung berangkat suami istri saya tidak ambil kaserana ialah hadiah umrah baru 1-2 minggu yang lalu kasih talipongi kak poli Kalimantan tabe Pak Ustaz mereka bawa kila umrah si bawa ki joka aja gak ketisam de sandam agak tabe kasumbangan ko pesantren ko tu sila pena nuta ko na tu macawe aja nata bajo lokwe magai nasaba iya umrah sunnah Pak Bu iya kupure ipigau stok pahala na dia nagaga tambahan mati ki sikok mitu tapi kita coba gare bantu sila surat ta ya de na mampu maka ga tahu Pak tahu madece tu menre maloli selomor tak bekatal usi tahu nang kay keluarga na kasih la surat na dia maga dia ga maka angka anure na masikola dia na dia ga napake makamaja padahal angka anure na makapala korak dia na bantu iya tu umrah ibadah pribadi nih. Ia tu kota lengi anak, ia tu keluarga ta makapala, napaki makapala koran, napaki masikola. Siaga kan na ayat na baca dia na paja lari pala na lokuri di mati ki matu dia na paja. Ya kota ko manci jigure tu nak pakapala. Siaga kan na murid na dia na paja tu 5 lolong ang ipahla mataru. Ia na tu tahu mau palada. Iya kalau umrah, apalagi kalau ni mata apa, napa masyarakat langsung kita putar-putar, ternyata putar-putar mata apa sana tu. Ini penting saya wasiatkan ini. Iya. Medari kata apa? Cukuplah 1 kali 1 tahun. Iya. Mamadai ini tu ko boleh kici kasih tahu. 1 kali 3 tahun. Apa ya kong kay ibadah sakral Pak ni pigau maloli sutat dia tu sakral na. Iya na anu makarapa na maloli sutat deh. Magi ko malap pa itay dapat na masigi. Nasa machicha misi tahu. Apa na pau nasa ko dito malap pa to malampi sunga ko dapat tahu pe mamalap pa. Oh di panamasya na dio latu masigi ta panala sa pertama boleh mali baju baru.
pokok nak tu dah masulik ke tu dah dulu makan aja kata berek nah Allahu Akbar padahal dia nak kena puasa. itu kenapa? Padahal itu sunnah bukan wajib. Iya, nah sebab sekali saja 1 tahun, makanya dia menjadi ibadah sakral. Namo sampai Jumat Pak, kena cica misi tahu, penuh masih namo lantai telu penuh to, kena cica misi tahu. Tapi karena dia setiap minggu itu dianggap biasa. Ena tu nak kada tahu pandai teh. Ia tu anu pamulangnya, dia tu napa ada tahu pamulangnya menre umrah si batau akap itu ena menre. Ia tu tahu akap itu 5 ni sapakin ropi dia di lawu ko si rodela dena. Madari lalo na pasi jemu sampai jannah. Nasa to mapasi jamak bawan aku hotel. Pak melu jokan aku tahu pak kundrum nah. 40 juta dina capu meme lo maka sibiet na lo mapasi jemu. Iya, tapi dia tu gagok ko. Ya. Nah, itu yang saya wasiatkan ya. Kemudian penutup karena nanu guru tak sebenarnya ya tanggung jawab kok Pak. Acara ini saya minta memang ada di Kulo satu kegiatan karena ini dari semua kecamatan. Ona wani di Agasene kenro kak jeruna wani kemari malam ya di Masjid An-Nur purani Pituria macane Pancalautan selesai Kulo mani baranti puratoni Kulo memato mani jadi di masjid lana si de kecamatan itu penggalangan dana jadi ya rona makada kantorona NU melo ibangun onron na to pengkajian ulama natul ulama nakangiro dana swadaya jadi pada idi masyarakat nasi drap tekong ka mak bantu tapi engka tu kupon nah idi manibanon roy yang ka kutu makada 20 sak busi ulam kamu nomor rekanin nah kome kita transfer yokoro jadi tapi selama 23 bulan dia tu nak 2 tahun kurasi ulang na 2 tahun mahagay na gangka yaro utarge imaka da iya kunule dapi nule gangka yaro na jaji pa bahaya to na reko tami bantuan natin na selesai na jadi ka maka lebih mo ko kurang ini ko lebih bahaya apa bangunan milyon rimil jadi bukan operasional jadi pembangunan nami maka da ajak kam manaliwang yaro na lebih dia boleh perewa kan kita maka da lebih hadim yo poko kurangi tanya no rusakku pag urusan monre man makiro jadi yang kakam makito salah sidit tamelo mawak ka pa ay mo di man 20 sak busi ulang iya ko napay 30 tabaja na tako tersenda maka da DJ gaga makai aja na tapaku banir selesai ini yang penting kasat tatama komelo ki patama satta makomero supaya itu bagi-bagi berkah istilahnya di denang kada tapi itu si di masigi on utama si di kecamatan makero dan ini ya bokongan yang saya minta sebenarnya situngannya jadwalnya minggu pemak nih tapi gara-gara repa nama kuaro dia ini sesepasi kata-kata maka dake kan ipalayolo ke kan imonri jibilos tak mulis maka tabi milo dan pengak kuat dingin kita palete sabang kato tamu kupole bontang utajam jadi makiro ya lagi sirena se 20 kapito zona boleh mana timur leste na perewa jadi de 20 pito zona salai kampung na perewa macene jadi maka da ya naruhin lawi maka mudah-mudahan ada waktu 1 kali di apa madosa toka tu ko limasu macene na ko na sidrap de gaga ceramah makiro dan itu juga saya minta saya kira pengolongan Bapak Ibu sekalian sekali lagi milo terima kasih maraja kalau Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim makira sebab iya kotoma bicara meraja cocok lah darona nasangnya Pak Desa maka dah mesti nih pengajian bulanan
hikmana ia ulang ialah hikmana nasabak tasidi ulang ang kami matuto nilai-nilai keagamaan dan peristiwa yang terjadi angka kan manasa to ia ko Rabiul Awal Maulid Maulid Nabi ia ko rajai bulan Rajab itu kan peristiwa Isra Mi'raj ia ko ulas Sa'ban peristiwa agah ia tu ulas Sa'ban nomor sidi ia na tu ulang yondoi rubai arah kiblat. Jadi itu di bulan Sya'ban arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa dirubah ke Makkah ke kiblat arah Baitullah. Jadi itu biasa salang ibu mangolok kumi Masjidil Aqsa masam pajak 10 menian ng Hijriah kemudian dibalik may balik iloko Ka'bah Baitullah di Makkatul Mukarramah. Peristiwa yang kedua terjadi okulas Sa'ban nasabakaya Sa'ban inajo ko dani cinapay sebelum masuk ke Isra Mi'raj. Peristiwa kedua okulas Sa'ban itu adalah perintah turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ia tuna alasannya salah satu dari sekian banyak nasabari itu nah kada nabita syahrus Sya'ban syahri ia tu ulas Sa'ban ulakku. Jadi ia ulang ibu kan ia ular raja kalaba nih ia ke ular raja ulang istighfar ia ke ulas Sya'ban ulas salawat si baba cak orang. Jadi ia ulangnya 2 amalan tapi situ kan telu kan kata topan di tamah kada 5 di menimah ke katuleh pegai ma puasa pegai ma mengaji pegai ma salawat. Jadi puasa sunnah mega tu puasa sunnah na Nabi tako Sya'ban ni. Yang kedua pegaiwi mengaji at-tadarrus. Kemudian yang ketiga pegaiwi masalawat. Makanya itu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Ya kutu wa balikna Ramadan. Maginan ka wa balikna Ramadan. Jadi Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian tu manggil po tatambaya nga baraka ukol raja sibola Sya'ban wa balikna Ramadan ta pada piri ka ramalan nasaba mega tumatu umat na nabita tak din na uko ulas Sya'ban masauro tu tau mati biasa na ko ulas Sya'ban karena ilawin na to malampi-lampi sunga ay aja mo ta maselan yang pay suruki milaw dong maka da Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban po tatambaya nga baraka ukul raja si bola Sya'ban wa balikni Ramadan ta pada piri ka pengulan ramalang do apa pelampi sunga ya ro dapat megay ka tu tak den mudah-mudahan din alaki garis si okoro jadi diusahakan jadi pegai bisa lawak kulang ya tapi pegai salawat minimal sisap busyeso iya detonano ya ko salawat Jibril itu 10 misi di menit na sisap bu jadi ya ko salawat Jibril dibaca 10 si di menit sisap bunia tuh iya apalagi ko ilepi icapa lillah ni alepong ko kadanga enapa ati ipas solawat itu bisa 10 menit 9 menit itu sudah 1000. Iya. Jadi mestinya ko 40 ni tang umuru angka salawat dia nalepa ke ngilillah dibaca supaya ia lengi atajangan mata bating aja no komana lillah ita ko ilalang ngati itaro salawat sesa aja nasu nalepa ke ngilillah ya kung ka salawat tayasa salawat rahasia dia nalepa ke ngilillah hati ini masalawat mak bicara sendiri tuh
namo mananna ki makwe jalato salawa ilala ko makiro ko yero na pa kita we ina tu nak kata pandite namo mak bicara si sumputo atin na masikiri lori pengalata dan itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Nanya tahu makero pak de nak kada ko pamasigi de namo ko micopo boleh tukang batu nasi sumpung atin nasi bapuangi tahu no dani pengalata namo ko migalunge mak dompe mak bajase ko si sumpung atin na tahu no dani pengalata itu. Namo ko may sekolahnya, namo ko kantoro itu datu da maroki ako may tapi si sumpung yatin na si bapo ngalata taw no dali po ngalata itu. Di deto tu nak kada ko pamasigi apa makay gato ko masigi dan si sumpung yatin na si bapo ngalata onron na ito 5 HP pas sampayag ito yang kamu itu. Jadi ya tidak mutlak itu. Jadi aja tak kada ko pamasigi na pa si sumpung yatin de kenro ki monro matangangi mapalario to nasib betu ati masikiri lori pengalata itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Jadi itu tu ati ini meli pasi sumput pakanjaki si sumpungan. Kemudian ulas sabat tu ulang ipendre tui ilar poro tui amalai ipat tentu tui takdir 1 tahun ke depan. Ini tu konis pusyaban ni itu sampai suroki mapuasa konis pusyaban. Biasanya nispu si tengah jadi tengah na ulas sabang iya matu kumeki mapuasa kamay na makanja tapuasan ni 10 telu 10 pa 10 telu 10 pa 10 lima siba 10 enam ang kataw mali 10 telu 10 pa 10 lima tapi aku ya 10 pa 10 lima 10 nakat tengah na ulag ni itu sekaligus puasa nisfu Sya'ban sekaligus puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu namanya puasa putih. Ya komeki malolo pulana ya tu ipake. Dia na baru ba manatu watak kali ku ya tu napa nanungat teh. Puasa Ayyamul Bid, puasa muti namanya. Puasa Nabi Adam. Maka di Nabi tapada ko mapuasa isulap bujur ko na jame itu talung nasulal. Tapi di tamatoy aja nah. Malolo mato pulana ki matu. Itu. Iya robo komeki misangeti puasa Ayyamul Bid tanya puasa na Nabi tasito ngana puasa na Nabi Adam waktu na ya din para lokulino oleh suruga mabolo mana melili na nataro dosa pak pelanggaran nasabari na puasa isis suma puasa bagi telu watah kali na mapute mapacing mapuasa idong ngaso 2/3 watak kalian na mapute ganna italung ngaso mapacima na ngalilena ina tu ang payasa puasa putih apa napapacing watak kalian na Nabi Adam makali Nabi tay puang talingi umma ku ya puasa makanja napate mapipaci dosa lalan nasiulan makanya disebut puasa putih ulam ya 10 apa 10 lima 10 nangopo na ulang itu jadi matu ya kan nisfu Sya'ban iya ko malam nisfu Sya'ban ni Sabtu gaji ro na 7 betul Sabtu kayaknya ya iya ko na 7 matu iya ro baca yasin ko mangaribya ketelu tak baca yasin ketelu ko pura masa pajam mangaribya baca yasin iya ya si pamulangi ilau dongi na pasalama ki pole sini na balai. Iya Yasin kedua kok ganaknya yang kedua kalinya kita baca tilau dongi sebagai untuk pelampe sunga kemudian kemudahan rezeki. Kemudian Yasin ketiga minta keselamatan dan keberkahan hidup. Jadi ketelu dibaca magampang minata 10 mili menit itu di sisa surah Yasin no? Ini komeki lagu orang ini sampai jadi itu anunya antara maghrib dengan isya ya jadi tak puasa ni bajana nasabak puasa nisfu Sya'ban nasanna de tu na tatutu lagi aku tubuh de na tutu ko Allah Taala pintu na lagi na buka man mapamulay tu labun na mata naso na tak buka pintu na lagi letu ele na nigi milodok pasti tembus loko arsa. Jadi itu pun Allah Ta'ala kalimat menyebutkan pintu na langina nomor si di malam 1 Rajab yang kedua malam nisfu Sya'ban yang ketiga malam 9 Zulhijjah
yang keempat malam 10 Zulhijjah, kemudian malam 1 Syawal. Itu kelima. Ya kong katau de natin roko tu lima wan ni makasiwe mataru milau baraka ko pong Allah Ta'ala. Iya ko mati at dito ko kalabong. Itu dijemput langsung jasadnya itu. Iya. Oh namal kami itu. Tapi maraji-raji malai kostas. Pamilau makatobah. Wannya lepar dia natin rolat tu malah sanyaran ko salah-salah. Itu. Iya. Dia makitu. Tapi itulah amalan-amalan para wali. Jadi mereka aku sampaikan ini, siapa tahu ada orang tua kita yang ingin mengamalkan itu. Ya kong katau maka dia aku ya pura kak minum kopi dia watin rolat tu hinu memani kopi. Lah bagi mak doja. Iya, agak kita tengok masih kiri di mengaji kita sampai sunnah kita. Sampai sunnah mutlak, sampai sunnah taubat kita. Itu sampai sunnah taubat bu. Dia 2 rakaat minimal 2 rakaat. Iya, kau tahu cek dek mi dosa na pura na jama 2 rakaat. Aman ni, iya ko makai. Jadi na 2 mi. Jadi tu. Tapi ada ulama mengatakan tidak. Taubat itu kan yang pertama salat, yang penting berdoa di dalam salat. Iya. Kemudian kama meraja ki agame lo yalo ko meraja makadaki tu hikmah. Ya sange hikmah pak disang. Ya koto makada memperingati berarti melo iya kamenre nasaba angka aisana. Ya ko makada memperingati hari kelahiran. Melo iya ka aso jejengat makada agar dia korak burung. Ya ko makada peristiwa Isra Mi'raj berarti melo iya ka ya peristiwa supaya angka aguro ngawat dia lalelan. Makanya makalaki memperingati Isra Mi'raj dengan dia ku pacaramani podaknya makalaki pembawa hikmah Isra Mi'raj. Tania pembawa peringatan Isra Mi'raj tania. Tapi pembawa hikmah. Ya ku makanan pembawa hikmah arti pak disanga melo tala. Jadi iya natu tahu madosa ko dia gaga pak disanga tala matu. Apa iya naro amanah naro tanggung jawab ya lengak makalah mesti angka pak disanga tala. Makanya mode na mega yang penting kawa ditala nomor sidi kang iya roya maka de subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa napa sambunganna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dua gago kue pitu agurongan tapi 2 bagian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ikan kajolero pacingan na puang Allah Ta'ala ro. Subhanalladzi maha suci Allah pun nama pacingi de gaga wat di madaki makaliliang aku puang Allah Ta'ala. Asra iya angke palalan biabdihi atanah ditanya Nabi Taipawa dia nak kada asra bi Muhammadin na palalang Nabi Muhammad de to nak kada asra bi Rasulin na palalang isuro na de tapi makadai asra bi abdihi na palalang atanah berarti tanya Nabi tabawa wan malalang isuro malalang namu hindi ang kay hadir ako metoki malalang kaya katay palalang nareko atay. Iya ni ko mangaku yata belum tentu. Tapi ya ko atay maka na kabedana. Liang ni tau mangaku liang yakui. Meka tanay ki tisa ka Pak Prabowo. Tisa Pak Prabowo ka? Tisa tapi nisa gi ka Pak Prabowo. Ay jadi ini itu mangaku maka na misag na din nisag itu makiro. Jadi angka tu tahu mengaku tapi dia ni akui. Angka tu tahu akui. Angin launi ni akui ke kupong Allah Ta'ala. Peko carana di mato mak dalari macawe madape. Makui. Iya nak guru ngato subhanalladzi asra. Makade asra ipalalang engkaro jandi di ngokia se na pintu ta. Akaci cemi macen ne se susiwan ni ro de na mungkin lebih. De nang kaya rojange nak kecane akatalu se susiwan ni. Tapi ya kona pano ipu iman na puta inamo ka 50 jadi to. Ada paham ya? Jadi pada ro nabi tamakala kini alina mi malala law Makkah. Pole Makkah law Masjidil Aqsa. Dia mungkin ola siwan ni.
tapi nasaba ipalla lagi namo ke 10 malau lisu dia gitu makuti iya kemudian asra bi abdihi lailam minal masjidil haram iya na pokok na ko minal masjidil haram ilal masjidil aqsa puluk ko masjidil haram lok ko masjid iya ko meki malalang iya rota pake Pak Camat, Pak Desa, Ibu Penyuluh, idi manang ke hadir upasangi, ya kong kami lo talawi, ya rota pake, supaya ko mati ki, mati sahih ki. Maka dapat ko carana, barak na misalnya ko ki kampot abo kongangnya maka dah, ni kalau jupanda rumah tu ko tete serai. Target ni mani maka dah insyaallah, oko kak matu masjid raya na pangkep masam pejalor. Jadi aku masam paja subuh ki aku masigi tanya kami men ni insyaallah mereka men reju pandang neko kak matu masjid raya na pangkep melo lepa masam paja lor ya ka kota salainya bokonga takut kecelakaan aku prepare na tomate pakutanana pongala taala cidini pulikin ru ya takut ken ru melo maka la pulupi masigi abokonga melo illo masam paja lor aku masjid raya na pangkep maka de pongala taala atakui na sebab pulukui masigi malam masigi aja tak kadoko kisigi rimatu le pamandre ya tomi tu na pau matu cepat mereka emak kado pulek boko ngambil mandre kisigi tanya perjalanan Isra itu jadi usahakan itu 5 koki roh jadi di pagasan pegawai kau aja tak kadoko melo kantor aku ade maka daki kika masigi ton rima dari jama ko rosadena maka insyaallah meka lo ko kak matu masam pajalor rosadena masigi rosadena kantor ini maka do ko kak rumatu masam pajalor ko pure matu maka do ko kak matu masam pajang asara jadi kinro ki malala tetap tu di loki masigi dan malaikat itu ditanya cuma itu kinri pole kinri melolo itulah yang hakikatnya Isra padahal Nabi tak kamagi ni tapiro dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa padahal dia kenal dengan lokor Nabi tak ia kola yukurui ya ku yite to ku Google ya kola getangnya tu jarakna Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sisa bumi 40 kilo lebih sisa bumi kilo lebih tapi nasabak pole Masjidil Haram ibawe lo Madinah pole Madinah napa itilaw Bukit Tursina pole ko Bukit Tursina ibawa si paliwangi sisa ke Masjidil Aqsa ibawa la ko Baitul Lahmi boleh mani Baitul Lahmi Nabi telah pertama ke Masjidil Aqsa mancaci dia sebuah pada tulak binalal bilala padahal dia ko maka malam pu Nabi tak boleh Masjidil Haram lo ke Masjidil Aqsa sisa bumi lebih kilo tapi nasabak macam ni boleh Mekah Masjidil Haram ibawa je lo Madinah masam pajak pura masam pajak ke Madinah itilah korona Nabi Musa sifat bicara pengalatan Gunung Sinai, Bukit Tursina, pura yaro, ipaliwa sisang inaliwangi Masjidil Aqsa. Dia ni palepang ipaliwangi sisang, ibawe loko Baitul Lahmi 10 kilo, 10,7 kilo lotan na Masjidil Aqsa. Nonroy, pole menoko Baitul Lahmi na parewa pe menoko Masjidil Aqsa. Padahal ia koya eka dua bina tepuh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Agama nana. Yajiona ko makadaki oko ki aboko ngap jokai puranitanya ka masam pajasu buki purani masam pajasu maka oko ka romatu misalnya masjid emang kosok masam pajalor namun lek pangi man retu nubalo ko pare-pare namun lek pangi man rak baral ko baru dia nanti masalah nasaba cepat nanya lalangan ngedila ya na tu nah kada tau pandrite letuk memang ko na pajoka mesti kamu nerima peletuk na pakojoka iya aja nanti jauh ke bawah tapahan ikan kaya tu iya kau dia tapahan lima kundu tongang itu ini hakikat Isra sebenarnya ternyata Mi'raj apa ya kau makan Isra tu ala langal lino ya kau makan Mi'raj ala langal langi si salah jadi aku makan Isra tu lino minon roy ya nak kada na Mi'raj ya tu sampai sempajangnya dia tu nak kada maka dia tu sempajangnya as-salatu mi'rajul mu'minin dia nak kada as-salatu isra'ul mu'minin deh jadi ya kau tu mas sempajang aja na lino tu lino mana wai angkanya agak luko korokan ya roh bata lino miate
Jadi Enrico sampajang. Itu ina tunakana mi'rajul mu'minin. Enrico. Aja na ko to mas sampajang yang mana mi ko ye matu jama salah saya pipan ko ni. Manang ka jen Enrico yase. Iya mi ko Isra. Iya na tu lino. Iya mi ko makadani mi'raj menre. Ne sampajang matu mi'raj. Jadi sampaja pay bicara matu ne bicara menre napay alala ngangihe. Napay niya ko lino Iya mi pake Jadi ini mania namo ini pak galungnya makoto loki galung aja tak ketemu lo galungnya maka da matu insyaallah rewa ka masam pejalor ya pe ko deta rewa masam pejalor maka da ko pak romatu bola-bola galungku masam pejalor itu anunya yang penting asam pajang jadi iya jolo Makkah jadi tebelana iti nabi ti lo Madinah selesai masam pejah sunat napa makutan orang lagi ya maka de Jibril ko matu malaikat dapur Muhammad Madinah sanai na paitilo baital alasane bukit Tursina pure masampajang ngukor makutan nabi ta kanon ronga makre nabi ta makutan ni nabi ta ko malaikat Jibril makre malaikat Jibril onron na nabi Musa ko mesirun tu sifat bicara si bupong Allah taala wa kallamallahu Musa taklima ukiro bukit Tursina lah penapaitilo baital lahmi isure masampaja pure mak beresala nabi ta makutan onronga lagi ko makre malaikat Jibril okoni Isa bin Maryam jaji onrona nabi Isa jaji napi pertama ko Masjidil Aqsa nabi ta ni suro mancajima makmunna sininna nabi si bawa suruh angka manang ipaturo pole lagi tapi tau mati manang kira-kira di iman na masigi aboko nga barani kira-kira mancajima ko tau mati monrin na diti ya usapaka kung katau makada pole manimam meraja nabi tanapag kasampajan salah-salah laday na masampajan naro ko Madinah masampajato ko Baitul Lahmi masampajato ko Bukit Tursina mancajima lalo ko Masjidil Aqsa kemudian tabuka agar rekorangi Nabi Ibrahim masampajan Nabi Isa masampajan Nabi Zakaria masampajang, Maryam masampajang. Maka nang kagadalili naman sa agadona Nabi Ibrahim, Rabbana liyuki masolah, paja'al afidatam minan nasi tahwi ilai. Manasarok, Rabbana liyuki masolah, kami manasampajang. Nabi Zakaria agana sangaya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, matangangi tato masampajang, ina natapulalo niya. Matangangi tato masampaja rilalan na mihrab na nilawdo Maryam masampaja ngokilalan na mihrab hunali kada asa karya robba tame Nabi Zakaria kor mangilawdo loripon na agapi Nabi Isa watun na itanay aganasan saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat manasan kami manasampaja na tapu jadi itu sampajangi mapamulay Nabi Adam nang kami makanya waktu na pole mameraja nabi ta si runtu Nabi Ibrahim ko lang ikapitwe aga nasa Nabi Ibrahim aga mo pole Muhammad aga naliko ko Allah taala maka dia nabi ta sampaja denah kada aga ya sa sampaja tapi ya minakutanam makada siaga apa nisame makada sampajang kan nisan tanya ibadah baru nama sampaja Nabi Ibrahim yo po kere kene de ni sanya sampaja tapa makutan makadaga yasam o de ni sa aga yasa sampaja pekko na uwa de iya mi ban na po makada siaga berarti ni sam Nabi Musa makoto ya to minakutana aga nale ko po Allah taala Muhammad makada bita sampaja makada to mi siaga nasa 50 jadi ya to nabi ni sama metonia sa sampaja ang kami matona sajak Nabi Adam cuma mak dupa-dupang mi ang kataw pandita makada ang kanabi tato bawa mi masom pa din na roko tato mi siya sumpa-sumpa na lori puang ni o kuniro riwatu tato na nabiri puji-pujian yan na rosampajan na Nabi Isa yatu ampay nasarani ko masampajan ni makelo mi magareja di na roko pada idi tato mi makelo na pacuri ni musi na pa makelo ni puji Tuhan yan na pujian ito ya jajan na tapasali ko makometiri modele na pulok ko na din na iya mi ko basa natay di melo makoro sala ya pa Nabi Muhammad roko ya to si Nabi Musa makadade tapakkoro to siha iya na tapakkoro na nasipa bicara na puangnya
si batu ni ini aja tu sini harus tapake mega tu tomato tariolo pake sampajana Nabi Musa tu dah mina pecuku na pecenga mako na selesai sampai japusan yang itu tahu tapak korok mi tanya tu mas sampajang jadi masing-masing nabi beda jadi nabi tamana tu pitu langi nola pitu to tu rupana pitu to tu tak gesa ko to mas sampajang 25 2 utu 2 aja cik di ulu ya nangka salah sidi na dia tak gesa dia sah kecuali tau mapat dia je na mapat diutu na tong kami si wali ko cie tatan dia mereka jadi mesti tak gesa mana ngiro iya tadi makun raye aja lalo tasoro misali sapat talayolo napa tasujuki nasabari na dia tak gesa ko ya on sujud dia tu nasa sujud tak dia nasa mesti tu yolona sali sapat yon sujud aja na yasetna dia nawat itu na sabayan ang kataw suju ko care-care madaki ko takalena ina deha na sa sampajana de na sa suju na batal kemudian sali sapata aja to tagat tangilaw monri na sabari na kita to alonge batal itu sampajangi na sabaiya to na yawana sadangi tanya wajahon aurat iku makunray kaya niyolo gang kami garisi na sadangi yan aliwan na law monri de na to nawat di yan tu ampay sa lisapat na imantasa ulama Syafi'iyah ang kakare na tu cek de itaro igat talayolo ang katu patemple na makoy sa lisapat makero tali makamote ga kosopi magala mo ki mabalanca jadi ang katu cek de kare na korota temple memang itu patutuk na itu yang paling aman apa itu ulat tadi makunrai aurat toy ia nang kapita si lampa dua lampa batal isampajang na sabata buka ya aurat ayo pi dia roni namo pita mana ngulu dia na marigaga sabatannya aurat dia ka caucek dia itu aurat na roni palawangan nami utu tu posi ia makun rayna pala liman nami si baru panabatannya aurat itu kare bahaya na tu di makun ray ya to na tu ampe ko kata beri makun ray aja na naliwa lima tamen la ko do cilita pasilampu bani salengkata supaya dia na tagat tangero pakaian na sabari na pita pergalangan itu sudah diatur dalam agama dia na maraji itu iya mi koy Allah salah-salahnya itu jadi ya tu kata beri na makun ray kan kami ko miyolo Allah ina sabayat ni tak getangi jadi cukup diangkat begini si lampu ni salengka iyo petuaran ni acuri nabita maka da si lampu do cilina okey angkat tapi angkat tu kita rone sol 5 komi sampai jam makun re na jam itu rone tu ya itu jadi aja na tampar ni itu kemudian jadi ia narona ya la dasara pala guru ngangir kemudian ia rona bita purana roma sampajang nak mancaji mango ko Masjidil Aqsa masu yoko palataran na Masjidil Aqsa masu ijoka angka batu ko roma lepang male payase tapi malibu yawa okoni romenre nabita tudang boleh nak ko Masjidil Aqsa mas sampajang mas mo saliwa pade di makala masuki matembok tapi nabita de angka batu kor okoni ro masu nabita okoni riase na tudang okoni ro ijampu nabita ni pendre ko langi cuma waktu na makat de nabita yoli menre ko langi macu tu ya batu nacuri nabita tapi na cukuki nabita na batu macio lolo tu menre maka dari nabita okono tu aja na macio deto na kana nabita rewa ko maka dami okono tu lepatongang deto na no okotanay deto na menre sehingga batu itu tergantung sampai hari ini dia na tak gesa kotanay na lebih 100 kilo kapangnya batu kitimbang ada itu namanya batu gantung peristiwa Isra Mi'raj jadi magala HP ko tabuka ko Google maka ada batu gantung peristiwa Isra Mi'raj pita tu yawana dia na tak gesa kotanay tak gattu mematu ya jengka tu batu dia na tak gesa ko langi tanay de tonen re layase na sabak nabita suri mon kada
kono tu aja na macho deto na kana bitarewa ko jadi de sisa na rewa lo kolino deto na cocok macho jadi lepan yo koro. Nah, itu peristiwa dan buktinya secara sejarah itu ada. Iya. Menrek ni nabita yoli loko langit pertama mak beresal langi bukaran ni Nabi Adam lupai. Nenek Adam Nabi pamulangi jadi dia tu Nabi Adam oki langi pamulangi monro. Na iya to na Nabi Adam dia ko giling ilaw ataw ni chawe mari or marano ya nagili law abyo ina tarita singo-singo nasabaya ko giling ilaw ataw ni tay ana apo na wija-wijan na iya madecenya tapi iya nagili law ataw ni tay ana apo na iya tulima pakere-kere tulimi nung mi boto mi magi iya na ro patari Nabi Adam jadi aja tapatari Nabi Adam ngampeta aja tapatari nenek Adam mga gaji kong kanene mitay apo na kadaway ko giling na soe apo ko ya kanya na giling kanya apo ko makay batas wali mako matito Nabi Adam ya nagililaw ataw nitay umma na nitay atan na agasana ana apo na ya makanya MP sa belakanan ashabul yamin ya ko ashabul shimal ayan na ro makaleleng jadi makanya nito ko tumon ri ataw namo to masampaya berejama makanya to ko ki ataw na imang jadi itu kan ko imang nyokwe jolo dia pajak dalam tu ia tu ampai ko ia tu onronge kami nama kanja ia tu pitu tahu okoi monrin na imang ia na tu kami nama kanja pitu tahu okoi monron imang itu yang istilahnya istimewa itu tapi aja lalo tabarani lakori monrin na imang ko dia baca tapu tahu mapahap ko tu salah kami imang itu 5 kadani aja mau kada patujui jadi ya pitu tapi ia koi hindari ya roh alai sebelah kanan ashabul yamin tali kanan na imang napa tala kiri itu ampai ko to tama masigi enatako di to panatali sa mana sa belah kanannya sa pioloy ukur talisari istimewa itu kelompok kanan istilahnya pura piero napa talisari kiri kumakalai panoni eloni kiri apa deto sina cocok yala dena cocok yala dasar hukum yala mi padila apa eko padila keutamaan ia mini pakai keutamaannya nareko di mopi ia mi kode dena dinarubah hukum ya pak masalah itu kumakaraki meki monrika namana tipu imalo korusun atau monrika namana kadena cocok kan iya jadi dena wedding jadi padila itu tidak bisa merubah hukum makir itu ketentuan agama itu iya kemudian menre inabita magina Nabi Adam makie iro nabita matakziyay biasanya matakziya naburaiwi sara inin nawana Nabi Adam nasabay itu Nabi Adam tau pole suruga law na para lolino maka kanja onro na kasi nitila kolino apa dua solangi Nabi Adam sitongan na ibalis ila tamamukka dici beli makada biat tian nema ko be seman re tubuh dia tapi makopa na palaba ni po Allah taala tappa makat di baini na nasa coba ya tu bahaya na kabi na baini itu ya tu menerima kasola apa tappa magiga itu makada na ibalisi ipalaba ni makoko tappa makobi nasa ya coba itu jadi ina ro nasabari nanre ya demparmetilo kolino pasangi maka daya kong katau pura madece na tako bangkar roh aja ta mabela ta sumpung ina mo mabela si sumpungan taloki sila torah loki pamagoy nasaba taw masara to nyawan kasi iyo po ko taw pura kasi sinasogi ya mo talong nite pak madari tu matanre bicara to sugi bunga ngomani jadi pada mikong ka bupati na tapapaja manci bupati are gi kepala dinas nanca ji guru biasa
loki mewah-mewah ya ada. Istilahnya aja tak rupa berubah, maka anjak tadi koto macawe aja na jabatan nerita supaya ibu Raiwi atinda. Aku ya. Tapi aku camak manca ibu bupati aja mau tolong mitai. Menrekmu itu. Itu makir. Kemudian naik ke langit kedua, menrek lagi kedua. Si runtui Nabi Isa. Dua nabi okoro, Nabi Yahya. Dua nabi malolo, telu tu nabi malolo dupe Nabi ta. Nabi Idris malolo tu tumuruk. Tapi Nabi Isa nasib Nabi Yahya, tahu makaleliat tu apa Nabi Isa jaji de gambok na. Nabi Yahya apa aja ni macare pembainnya Nabi Zakaria nama tampu mau. Jadi dua orang yang aneh itu. Agak maknanya rubu, napasangi Allah Ta'ala. Maka dia ko angka aga-aga mo cinay na mo angka tanga mana rupa tawe narekumu sampai jange milaw law susangi itu bicara na tawe yan ito na kada gurut ta kalisiden ring ya ko bicara taulino mina pada mo kiata natanya buat tu yampai ko toloma doktoro na kada doktoro dega ga pak burani itu lasata de tu na kada de na disawiya tu mak kada mi dega pak burana apa ya tu doktor kan naburai ini dia napasawi lah saya angka ga doktor moki maka menyembuhkan penyakit kanker dia kan maka itu mengobati nama-nama igare iya nak kada doktor dia pagapak burana dia tu nak kada dia nasau maka dia pagaga urun tuat di pak burana okono po Allah Ta'ala mangilau apa iya tu po Allah Ta'ala tugas nama pasau iya ini laumi makbura neko deka pak bura lari lah kopong Allah Ta'ala ya dia kalau ki dokter aja tapodangi maka tapasawi lah saku de tapodangi kada taburaiwi napa puang Allah Ta'ala tilau pasawi tapahan ibu maka apa tiga ibu-ibu na 10 di rumah sakit wajah si dijuta iparis samaga dia nasau lasai na dia betul apa sau masa maka kami mengobati ya kau naburai kina dia nasau aja tak macam pak pun dia naburai kira ya tepangi jadi si salah tu si salah cede tu bawa lesena kida nama sola cede bawa jadi ya kau tolok kau doktor tak pudain kada tabe dia tu apa juga doktor runtuk jago no dia kan runtuk doktor ya jago pak kau kata lo makbura tetap itana yolo kada agak sama padi lady di buat tu bukan lagi ya jadi nama-nama igare tapi ya tu agak sama padi maka agak tasadi Henry tujuna nah ini mana tanah ya kena tahu macam kada paresan ni aja na ya mutanay ini mana tanah itu na bampa di wattage na para suri mga na sentereki si mga tumatay na sentereki na hindi mana mo ito na tanay jadi aja mo tamalada mano ya tu doktor itu gas na makburame matomi po Allah Ta'ala mapasaw aja ta masara ko dia na sa ulasata sabaw ko po Allah Ta'ala mangilaw kemudian yun na dua nabi Nabi ilaw-law memang iya Nabi Isa ilaw-law to Nabi Zakaria milaw-law ti ng katiyala Yahya magata kira-kira kung kataw arwane mauban menian na pulo na taw pura na boting na pabayne na machoatoni na degaga wija-wijan na natakot tapayaling hana kinri nilaw o kilalan na miharap iya jadi itu sampai makan jalan ada kong kawan rasam paja yakibu aku boleh nah tanya musalla akibu abani kilala kamarak tani randri mepi milau do to tamo koro masam paja ngoko niro pak mega toje tu di masam paja kalete-lete ko bandre na lamari kata koro laro sa dina kadere kata ko kadere macule lari tama kamarak kata ko kamarak lo sa dina gulukase de sakara kenro ini iga on roma nasa iya atala mielena iya padahal WC na mga kabalo at 30 juta ta 50 juta na koso kang WC na non ribi jambang padahal onron na masampaja de gaga manasa
dah pasang kibuaki onro sifat dua-dua po ngala ta'ala komeki tarima dotta iya na tu guru tak jadur rahman ambodale ina na bagi dua metia kamarana sitang nonroi matinro sitang nonroi masampaja ina iya na melo masampaja tano koro na melo masikiri tano koro na melo mengaji tapat koro kiro tama o kirilala guru ta mak dong sehingga aga we malomu tarima donna jadi itu kuncinya ya kung ka santri na melo rewa na dega na tamparan nak kada dega aga di kupuk na me kaje rewa na sa tama na kulala kamara preseresek yawan ang kangulong nya ron-ron na patadang utu na kumasikir iya na patamay liman na nanaeng kadoy na runto itu karena langsung dari Allah kan ayat huwa min indillah tapi aja taki buah korobu na sabak di mita sapa kurakamannya assalamualaikum lapis aja de tania koro katana kemudian 10 menit nasi jam jolo-jolo kemudian Nabi tarumenre si runtu Nabi Yusuf Nabi Yusuf Pak bendahara negara ia kuidik menteri keuangan tapi maka lelean apa itu Nabi Yusuf pura manita rungku napa mancaji menteri keuangan mancaji menteri yo kuidik ke Indonesia madari pura pi mancaji menteri nita rungku jadi tak balik itu Nabi Yusuf tuh menteri keuangan negara jadi ukurnya rumah guru Nabi tak bagaimana mengelola sistem ekonomi keuangan dalam negara itu Nabi Yusuf min re'iyase tahu jago to na runtuk nih kan Nabi Idris yaitu Nabi Idris kelebihannya 72 bahasa na kuasai dan Nabi yang diberikan lembaran itu 30 adalah Nabi Yusuf Nabi Idris yasang kita wacah nasabak yang bisa menangkap ilmu di sayapnya Jibril itu adalah Nabi Idris lahi jaga itu ina dia nama dosa makanya Nabi yang paling hebat yang piramida kan Nabi Idris rancangan piramida itu Nabi Idris arsitektur modern tulis menulis itu Nabi Idris jadi Nabi yang pertama mengenal tulisan itu Nabi Idris makanya disebut induk segala ilmu itu Nabi Idris iya 72 bahasa na kuasai menre ilayase si runtu Nabi Harun iya Nabi Harun pengawal na Nabi Musa apa itu Nabi Musa atau alasan pura maloli lana nasa bawat tu na nana nawo angka awara ti semesa ngewara to iya tu ajue pura itu nu macala kapina na nala yarona pa napatamo ko sumpan na masola lilana yan tu ampay din na makanja kung kanapau pada makalidi galetchoy pa pura maloli lana yan tu ampay ko may macarama Nabi Musa ina iya tu naulingoli tu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani panasa deje na makanja timo na liwat cincolan na jamaah na itu iya pak jamaah na tahu acah tahu acah mana na tahu dia na makanja berarti na mabicara iya na tunala tahu nale na sampai pengawal jagoe macarama jagoe malobi naruntu Nabi Harun tanyana di situ kan itu Nabi Harun tahu biasa nih orang soleh tapi lagi damping Nabi Musa mengilau dong Nabi Musa na porang po Allah Ta'ala pancaji Nabi itu iya sehingga dia menjadi Nabi menre ilayase Nabi tak si runtu Nabi Musa langit ke-6 napa teri Nabi Musa ya nasiolong ni Nabi tak teti we matana Nabi Musa masih nyawana magai nasat dega ga Nabi cau egai umma Nabi cau egai umma kota masuruga kecuali ya na jallo meti Nabi ta dega cau egai umma Muhammad ta masuruga na kalau ummaku ya naro patari Nabi Musa ya makanya dia yang ketamo kuilala masige ko dia tatama suruga macila katongan apalagi panitia di serat nyerah itu jadi menre si Nabi ta lagi ke-7 Nabi ta na Nabi Ibrahim neneta na korok
Pak nenek tadi di Nabi Ibrahim. Ya ti di annanungan na keturunannya puluki Nabi Ibrahim. Iya. Nabi itu puluk keturunan. Makanya ti di idi tu apa nak itu Nabi Ibrahim. Maka tu kanjak nenek tadi. Maka besar. Iya. Jadi yang kau tahu maka sekek oh kau tanya apa Nabi Ibrahim itu. Itu. Iya. Maka tu besar Nabi Ibrahim. Iya. Maka nama besar si sabu bende nak ke rumah si ratu unta. Iya, weh galak kapatuga nagere. Napatawi na pandre. Iya. Ya tengi gitu kok gamay masike. Ita kare ko to makaroba. Mako to makaroba. Idi mali sapi. Idi to papiaray. Ibawa ni lobole di gere, pure lale isa sa ipasara isa na. Seperti kami ala. Napay megangi ya bagian ini ya yala. Ah, makoro pa rin tagamay. Tapi yuk melo nak beret tu gina tangan rasa ya mai kamu pa je iya naira sih apalagi makoko angkan ala marita usek gulukas ega ala marita ukat dia tu melibale tatarapa aku pasai tama gulukas taluci di mina nasuh macalak mata naman cegi sabati lalat deh padahal lang tay malibola ng manret pecok ladak kajulawi kasi de na bawang iya kumeki mita nene na tau seke nang katau dua gulukas ko bolana nene na tau seke tu dito gago ko asaka me man mako mitri mabit pai. Ya biasa tayo kumabit pa nasa alingi bali boleh patekang ina masolak bang jetu komonroy. Iya. Dia tundur leman remanam. Yo kumakokan nasa makanya tu tiyan de kong cake-cake. Patanya tu kumabatui. Di nagana dire lakat di. Iya maperingaran ya. Iya ibelisi mo je tu tuli mak bici dah sampai cake-cake pasimuan rei. Padahal dek tu ka kamun rumah watu mi matu ya ro. Deme tu tanah tempat pakai warna. Namo manu tami mate ka mapadi sito bali bola. Tanya manu sito kan dapat kereke lagi punana. Kada itau sekik mo iya tu lawanjo. Iya jadi makira iya abas saki napan itu tau maseke desi satu gase ngaranna. Apa namo tau seke cacatoy. Iya desi sa gase ngaranna tu. Iya angka katau seke ipuyo katau seke. Dega. Katu nasa seke pati anu padahal liwat piale na. Degere itu iya ko to mabasa namo tau seke puji tu. Iya. Jadi aja napan itu ko tau seke mate jarang milodong itu. Sikap bile mita. Lima kong itu nasa tabat nih. Pada ni ko Mario gitu. Ya nalalo ko si dape nakiburu nasa ni kan nasa hajianu nasa ukat di pa biasa itu tahu tuh. Tulian itu. Ada sisa kasi ngaran na. Iya, aja tamaseke. Iya ko mabasa ito na paja rampe itu dia na paja. Mati te mandar itu tak ka jannat we laba itaw deceng. Laba itaw kanja. Mako tu. Iya buka tahu seke. Maka na mati yaro na so. Taro ni. To sukuru mo ko makana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya mana ko makana miraba dia tu tahu seke. Dega. Iya, jadi aja. Iya na tu nakada. Iya tu tahu masek tahu membasa macawe ipojo kepada narupa tahu macawe pole suruga la ipojo ko pong Allah Taala ilaw dong ko malaikat mabila pole neraka. Iya tu tahu membasa itu. Iya. Jadi pupadami man angkat patu tahu malah tahu mana maseke awe. Iya to na de gaga na ya to na makareke. Isakada gaji na jana. Iya. Iya. Jadi maperingaran ngaya. Nasawa magay kenro kije lo melo de tamate. Tataki. Yang pe makada ya tu aja mo maliki ulawang aja mo na taliwa-liwa. Yan na yalay pariyasang. Iya, yang taliwa. Pak makato nga satu gato mak bulaw makopagang tasiku DJ na rante
nababa iulawang. Ito, pasi nagang kasiko. Kemana ni cicing si tonra-tonra, katoni pula bandre, katoni rante, on roton ako jak kades din anak kedo. Natukulawan na joka. Gere. Makatote gagang kasikulawan na 2 sabu minasumbang. Makato jadi aja tano istilahnya syukuruki kung kapapedale na po ng Allah Ta'ala tapi aja na itu kan maki at dunya masraatul akhirah iya tulino darat na suruga jadi ako kumilino tataro waramparata o kumitu dara itaro tanat-tanan iya biasa ki madara to iya kung kapak dara de na tilaw bolana isa dara na o kumana mi dara na nataro rewa ilaw bolana maliwasang maka damage nasa uong kamiro bodong yon ako dara de na niyala ang kamiro kadubuwe ko dara ang kay roladangin kay capak lo ka koro de kana ma rewa lo bolana makole ba tu taude na sidakang waramparan mate matu napay takajan na lang ke kulino lawak utaro de apo nile lala rewa maka dito matata yolo na ringar ako yolo tamatemu yetu ko bija-bija mo murano nga buta chiwali ko iya ko taulang ni murano nga buta rapa yetu anak mo melo mo ngarra makadali na melo kiri nga ipajay ikiri lagi lo jupanda makulia ya minatalipo ko chapu idina kolat tu ikirimangi ma SMS man itu kadang-kadang dikirimat talat tu denang kana pamago makada madisi-disi mo ki gatumak purani gamandre denang ka manas satu ki apalai ko tomate wija-wija na panime ka tanay ki ingki ang hadir akasya kata syareki buruk na tomatota ya matay lalo na sitaw lingang akado idi lagi mapahangi agama to lilaw mapangaji masampajang palimatan re akadua mi lo syareki buruk na tomatota apalagi wija-wija tadi na pahan kuya tataja pajay tinatanya di tumaki orang ibu ko ngalit taman rasa gitu dan pasti dijalani maka na po jika lakay ko de cucuk ni na po mako ka tapi ako mati masa dia de nak bayi tu ki lagi melo mak bayi ni palai ko tomat aja iya tatana ini gare lakay tamato korewa ki makada pak kira-kira mak bayi ni ki ko mati ka palinga makarami tarumirita ya itu jawaban iya upasa memang iya pada mo dia rone makoto iya maka na po jika baini ko ya makosala makokoy mate kita rito nga moto 2 ngaso 3 ngaso ampahari mamakoni yan na ito nakadagurot tabi kinit musang imaga sijak na nalupay ko tayo mate ko na degaga bicara taulino wat di pangaruhi bi atutungam kinit musang imaga sijak na nalupay ko tayo wat di jaja soy pak tarimo tawe tapi baja tidak akan sampai 3 hari 5 hari sudah berhenti maka dami tayo labat niyan bahkan begitu cepatnya orang dilupakan ketika waktu kupasan itu. Dan kita semua pasti begitu Pak. Gana siulat tumato na pinre mo to ko Facebook bainena. Sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Yeah. Sungguh cepat terasa. Yeah. Si senang kadu dayawan nasa sabar saya nasa makasih anyo. Jadi mamparingaran yan natanay dito tarong ang ialalang ang aleta manrasa kita masigit ni luar biasa pa kini di na mabas sa tawabo kung ang di na mungkin ako masigit maghalak ni masumbar na ako masigit itu baraka itu nampan itu dali to na makanja mo masigi itu makanja dali ako yan ang kamasigi din yung ruso ito dito na may jaji dali ako Pak dia nak buka ipong Allah Ta'ala barakat untuk kampung. Maka dia tahu pandrite maka dah tu malaikat bolana lagi pong Allah Ta'ala ni bujampai masak bagi rusukat dalik.
Ya tonang ka kampung nama kanja mo masigi tarendrek dali ako to tangan kampung. Makutiha. Nasabak magay barakat. Masigi tayo di luar biasa. Mako mo ni batay na panitia. Mako cuma itu ko to panitia masigi mako to mataru-taru cek dito pa. Pa ako bicara tau lino mayang kali nga mapat di ulo. Oh, ka pa to bicaran. Tarutame to din ang kanasumbang. Kami ko jumain ang kamakarati tayo barakallahu na tama. Pura na mabirasal lang imangil lupa na maso. Kami to mako to pa. Tuli na tunoy ni pelo na mata dyan. Yan na melo na taman lo kamat. Padarila lo na po. Mangulo saliwa memang ni sandala na napatam. Ito na may rada. Tulimon rimiti monro. Yan na tumakay kabicaran na. Uwe ka pa to. Yan na tama. Masige tapo kajili-jili sa paagar o kurang. Kami ito tama pa to. Yan tadi pa iba kada. Pada miti di panguruso masige. Dia itu nak jamamanang itu panguruso masige pak de. Ya kini mak jamamanang ipanitia na makai nyama. Nama dari tapatapulo panitia, nama dari korapa kita 5 misi 10. Iya, makutiha. Itu biasanya DC meraji-raji memang. Iya. Itu kotorapa. Memang itu makanya itu panitia itu madu-dupang. Angka gonci pokah. Angka gonci pas. Angka to gonci Inggris. Kaya kanaya sa gonci pokah desi sa kadis sana jama. Kabamnya sana. Sudah kenal aja umpatnya kipasnya nasa ikosle itu matu dia bisa. Sudah lo mapatio radio nasa ide bisa gitu maka cai masolangnya itu matu. Dia gagak, itu kunci poka. Angkai lau rapa mama kobam gitu. Dia nak kena mate manre tahu manre ni pure mane selesai. Kunci poka ya tu. Dia sisa kena kenri pakai. Angkat tu kunci pas. Cik dini gaga suruh mapatio radio nasa dewi sangi ya to ako mapatio AC lepas sak marang saya ko AC ele moka na ya jamay mapajala dinamo ba napu ya lagi de gaga itu ikunci pasa sana itu angka to kunci Inggris wali naman ato siya alin na to masaring alin na to bang alin na to kam alin to memang cajimang alin na to lomak balanca alin na to rapa ang kata ya tu alin na mana jamay alin na matender alin na na jadi makito jajan aja mo tanu ko DC makarigur ta kali sidendreng ya kung ka DC mo jaman ang katantangan na pateruy nasaba menre daraja mo kutu ko mo jaman. Tapi nang kadece mo jaman na dega katantangan na salay bawa ni makamoy katawa tigo itu jama-jama makiro jadi yan ang kadece nang kanataw makarito tamo tayo riolo yan ang kakampo monro na siriatiko te berarti madece no tu apa angka na tu dita makiro jadi aja dia tu nak kada nang kataw mapat di ati de na siriati dia nak kada mapat di ati itu si salah tu apa iya kok kilala masola mana tu iya na iya itu ampe betul na melo pameraja na bita laipui arona na payala jantuna na ipatamo konrong na payale we samsam agama na pacing jolo iya ko melo ko makasilin apa iya mitulak tu iya na masalah iya dia na latu tu iya na iya masalah kan o kumana mitumon susah ya do padiati lasati tandreati itu o kumana nang katau borro okay masalah iya nang katau pacok do kang okoti masalah iya atin na tu masalah jadi pares sayo ya tu iya na iya tu makanja iya to na iya masalah mana namo siaga ikan nasa kingker tapake namo lete anita layase nareko ya masalah to likiru bangina itu mako ya den aja nata makada maballo tapi namo biasa-biasa mi tawe nareko makanja ya tinna ina to limanya makinin nawe ya tawe makir iya mo tita ya pakajak iya na makanja istel ilalang insyaallah iya nang katau de na melo tu dan riawa palai ko pole ni haji akak dunia lon na waka na kada tayase ki paji nasakna melo igatang de na melo lok yolona patitika penne tuluk ko man yolona bosara ay tapi dito gago ko ni gaga
Pak ya tuh haji situ ngana hadiah Nabi Belanda. Hadiah na Belanda itu Pak. Por iya na pole tayo makkay na meway ha. Ke Hashim Asyari pole makka guru rewat newa Belanda. Kaya madahla pole makka guru newa Belanda. Makka day Belanda ina iya na pole tekoro. Magigit newa manang. Jadi na data. Sapa iya ro jokay okoro alingi tanra. Na tu niya maka nagalar haji. Iya. Jadi aku nggak tahu na pujila ada kuyuli pa haji hadiah Belanda ya tu. Iya. Maka na saba maka di Belanda ya na de niya makoro de ni risang. Yo buko may risang aling galar haji. Na tu niya kita gara Imam As-Sudais iman na Makkah. Siya pulo ito manca jima de nang kaniuli haji. Dia nak makan itu Syekh As-Sudais. Dia nak kena haji As-Sudais. Gitu. You pergi di haji pi. Ai dah kon dagang nak dega haji dia ulah. Menjok na. Di aja. Iya. Itu apa ya komelo ki ale mana galaro ko jama-jama mana haji ni bawa. Tu ya ko pole maka yoli pa haji. Ya ko pure ma puasa yoli pa saum. Ya ko pure masampaja yoli pak sola. Pure mapasusak yoli ni pak saka. Mesti nak kangen kemana galarna. Pak 5 rukun Islam tu. Iya. Iji aja na pule ni bawa haji pure yoli pak haji. Itu. Ya kira. Tadi aja tersinggung dia haji ya. Ya dia tu nang kawasong ko haji Pak. Pak tanam itu ka haji. Iya. Magai ujagai ni parasan na tamatat tero pule Makkah. Madari kasih nabalu pangempanan nabalu galunna ulawan nama garangan nabalu dami untuk menunaikan ibadah haji. Rajin na napawat di napatopo yaitu songko haji kulun. Yan itu material untuk pakalap biar waramparana sebagai tanda kesyukuran. Aja mulak gayolo songko haji mugang kapata pulasona. Aja muludung nih untuk memuliakan itu. Dena salah supaya satu kebanggaan kesyukuran nikmat Allah. Ya Rasul ko haji itu sampai dia nak kawas songko haji. Apa mah ya ketemu masuk ko haji wela dapat tu tahu 50 juta di mak dah 7 juta nang kosokan menrek Makkah. Iya di lawi bapa saim wajah 15 sabu songko haji. Di pasar ko kudu pat di. Itu tapayoli pa haji. Wah, dega. Iya, jadi saya tu masih menghargai orang-orang tua kita. Iya. Jadi itu kuncinya makanya muliakanlah. Iya. Aja lalu ni bawa lo berondangnya makandang. Koto haji nah itu kasuku itu suku ni badan. Iya. Tapi upasangi ini yang terakhir. Pasangi ia kongka di tamasage na Pak Bu. Wadi mendaftar haji daftar ki. Aja na pelas umum enak. Umum enak tahun ri mendaftar. Ko ganna muidi tak tapake mendaftar nang kamatota balanca. Angka matona pakai keluarga tak. Ia ni komarat jingi balanca tak aja terdaftar haji. Ia na rota tutupi. Karena itu hampir sama dengan pahala haji. Menutupi kebutuhan rumah tangga itu luar biasa pahalanya. Itu pahala jihad. Ia ni kong kamu dinase sama kadang daftar ki haji. Aja na palase. Yang penting angka nomor kursi. Maka daki, uwe na metalada ustaz. 30 tahun lebih. Tanya urusat tak. Tanya urusat tak. Ia na pura di mendaftar. Natako deto menrek Makkah gara-gara aturan negara lolongangi apalah haji. Ia ko mati ki matu na deto to sampai haji natako angka anak tak bisa berangkat haji wat dingin haji yang nasabak kita sudah mendaftar haji dan sudah berniat. Itu kuncinya. Apa megato itu tahu salah-salah? Awe pura di mendaftar haji angka patre pelok bici. Asal pasunya tu di mula umrah. Iya, masih lah ada ko mata aja ku ya tu. Miko gajo ke Masjid, lo motok ke Mekah, lo motok ke Madinah. Ci di bawah di tamai, lo Arafah, indre manuju lo umrah. Wi nala tonga ngidina, na pelo umrah. Iya na tu tahu Pak, tahu sigili ngotak. Ti sampai sange umrah sunnah. Ti sampai sange haji wajib. De nama dosa tay ko de nala umrah. De ko mampui, tapi ya ko mampui teh na de na menre Makkah, madosa itu. Makanya andaftar ki.
Yang penting pura kita daftar letak, tidak naik itu tidak berdosa hukumnya. Kenapa? Karena kita diatur oleh negara, bukan agama yang mengatur. Jadi pahala haji itu jalan terus. Maka itu, iya kota pasu ini tetendrekan umrah. Pada lebaknya tu teh maka dana balu imotoro dan aliangi heleng. Tak paham mo? Maki itu yang pai maka tak tahu sigilingan otak nah pak na cabu i haji na nalau umrah mana kayasan iyo pukotol yang kamu tapi mapasi puluh di sini jok umrah deh nama digaga iya napa di rumah lo disola umrah paja-pajain saya dero maka deh ini bukan kesombongan bu akaserana ya leh hadiah umrah kemudian dikasih haji purode itu langsung berangkat. Suami istri saya tidak ambil. Kasih anak yang hadiah umrah. Baru 1-2 minggu yang lalu kasih talipongi Kak Poli Kalimantan. Tabe Pak Ustaz, mereka bawa kilo umrah si bawa ki joka. Aja gak ketisam. Dek, sandang. Aga tak tabe tak sumbangan ko pesantren ko tu sila pena nuta. Ko na tu macawe. Aja nata bajo lokwe. Magay nasaba iya umrah sunnah Pak Bu. Iya kupure ipigau stok pahala na dia nagaga tambahan. Mati ki sikok mitu. Tapi kita coba gare bantu sila surat ta ya de na mampu. Maka ga tahu Pak tahu madece tu menre maloli selomor tak bekatal usi tahu. Nang kay keluarga na kasih sila surat na dia ga maga. Dia ga maka. Angka anurena masikola dia na dia ga na pake makamaja. Padahal angka anurena makapala korak dia na bantu. Itu umrah ibadah pribadi nih. Ia tu kota lengi anak, ia tu keluarga ta makapala, napaki makapala koran, napaki masikola. Siaga kan na ayat na baca dia na paja lari pala na loko dedi. Mati ki matu dia na paja. Ia kota ko manci jigure tu nak pakapala. Siaga kan na murid na dia na paja tu 5 lolong ang ipahla mataru. Ia na tu tahu mau pala da. Iya kalau umrah, apalagi kalau ni mata wapa napa masyarakat langsung kita putar-putar, ternyata putar-putar mata wapa sana tu. ini penting saya wasiatkan ini. Iya. Madari kata apa? Cukuplah 1 kali 1 tahun. Iya. Mamadai ini tu ko boleh kici kasih tahu. 1 kali 3 tahun. Apa ya kong kay ibadah sakral Pak ni pigau maloli sutat de tu sakral. Iya na anu makarapa na maloli sutat de. Magi ko malap pa itay na pa na masigi. Nasa machicha misi tahu. Apa na pau nasa ko dito malap pa to malampi sunga ko dapat tahu pe mamalap pa. Oh, di pa na masya na dio. Latu masigi ta panala sa pertama boleh mali baju baru. Pokok nak tuda masulik ka tuda dulu maka raja kata bere na Allahu Akbar padahal dia kena puasa. itu. Kenapa? Padahal itu sunnah bukan wajib. Iya, nasabah sekali saja 1 tahun, makanya dia menjadi ibadah sakral. Namo sampai Jumat Pak, kena cica misi tahu, pano masigi namo lantai talu pano to, kena cica misi tahu. Tapi karena dia setiap minggu itu dianggap biasa. Ena tu nak kada tahu pandai teh. Ia tu anu pamulangnya, dia itu napa ada tahu pamulangnya menre umrah si batau akap itu na menre. Ia tu tahu akap itu 5 ni mensapakin ropi dia ni lawu kursi rodela dena. Madari lalo na pasi jamu sampai jannah. Nasa to mapasi jamak bawan ako hotel. Pak melula joka dah aku tahu Pak kundrum nah. 40 juta di na capu meme lo makasibet na lo mapasi jamu. Iya, tapi dia tu gagok ko ya. Nah, itu yang saya wasiatkan ya. Kemudian penutup karena nanu guru tak sebenarnya ya, tanggung jawab ko Pak. Acara ini saya minta memang ada di Kulo satu kegiatan karena ini dari semua kecamatan. Una wani di Agasane kenro kak jeruna wani oh anu kemari malam ya di Masjid An-Nur purani Pituriawo macane pancalautan selesai kulo mani baranti puratoni kulo memato mani jadi di masigi lana si de kecamatan itu penggalangan dana jadi ya rona makada kantor na NU melo ibangung onron na to pengkajian ulama nah betul ulama nakangiro dana swadaya jadi pada idi masyarakat nasi drap tekong ka mak bantu tapi ingka tukupon nah idi menimban nonroy yang ka kutu makada 20 sak busi ulam ya kamu nomor rekanin nah kome kita transfer yokoro
Iya. Jadi tapi selama 23 bulan dia tahu kan 2 tahun kurasi ulang na 2 tahun magay na gangka yaro utarge imaka da iya kunule dapi nule gangka yaro na jaji pa bahaya to na reko tami bantuan natin na selesai na jadi ka maka lebih mo ko kurang ini ko lebih bahaya apa bangunan yun rimil law jadi bukan operasional jadi pembangunan nami maka da ajak kam manaliwang yaro na lebih dia boleh perewa kan kita maka dia lebih hadim yo pokok kurangi tanya no rusakku pangurusan mondre mani makiro jadi yang kakak makito salah sidit tamelo mawak ka pa ay may di mani 20 sa busi ulang iya ko napay 30 tabaja na tako tersendak maka dia gaga makai aja na tapaku baniro selesai ini yang penting kasat tatama komelo ki patama satta makomero supaya itu bagi-bagi berkah istilahnya di denang kada tapi itu si di Masigi yang utama si di kecamatan makero dan ini ya bokongan yang saya minta semuanya situngannya jadwalnya minggu pemak nih tapi gara-gara repa nama kuaro dia ini sesepasi kata-kata maka dake kan ipalayolo ke kan imonri jibilos tak mulis maka tabi milo dan pengak kuat ding kita palete sabang kato tamu kupole bontang utajam jadi makero ya lagi Serena se 20 kapito zona boleh mana Timur Leste na parewa jadi dia 20 pito zona salai kampungnya na parewa macam ne jadi maka da ya naruhin lawi maka mudah-mudahan ada waktu satu kali di apa mado satu kak tu lima su macam ne nak kena sidrak de gaga ceramah maki rompai dan itu juga saya minta saya kira no pengolongan Bapak Ibu sekalian sekali lagi milo terima kasih maraja kalau Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim makiba sebab iya kotoma bicara meraja cocok lah darona nasange Pak Desa maka dah mestinya ya pengajian ko pengajian bulanan hikmana iya ro ulang ialah hikmana nasabak tasidi ulang ang kami matuto nilai-nilai keagamaan dan peristiwa yang terjadi angka kan manasa to ia ko Rabiul Awal Maulid Maulid Nabi ia ko Rajai bulan Rajab itu kan peristiwa Isra Mi'raj ia ko ulas Saban peristiwa agah ia tu ulas Saban nomor sidi ia natu ulang yondoi rubai arah kiblat jadi itu di bulan Syaban arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa dirubah ke Makkah ke kiblat arah Baitullah jadi itu biasa selang ibu mangolok kumi Masjidil Aqsa masam pajak 10 menian ng Hijriah kemudian dibalik iloko Ka'bah Baitullah di Makkatul Mukarramah. Peristiwa yang kedua terjadi okulas Saban sabakaya Saban ini jo kodangi cinapai sebelum masuk ke Isra Mi'raj. Peristiwa kedua okulas Saban itu adalah perintah turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ia tuna alasannya salah satu dari sekian banyak. Nasabari itu nak kada nabita syahrus sya'ban syahri. Ia tu ulas Sa'ban ulakku. Jadi ia ulang ibu kan ia ular raja kalaba nih ia ke ular raja ulang istighfar
ia ko ulas Sya'ban ulas salawat si baca Quran. Jadi ya ulangnya 2 amalan tapi istiqamah na telu kan. Kata to pandita mah kada 5. Di mani make katuleh. Pegai ma puasa, pegai wi ma mengaji, pegai ma salawat. Jadi puasa sunnah, mega tu puasa sunnah na Nabi tako Sya'ban ni. Yang kedua, pegai wi mengaji. At-tadarrus. Kemudian yang ketiga, pegai wi masalawat. Makanya tu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Ya kutu wa balikna Ramadan. Maginan ka wa balikna Ramadan. Jadi Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian tu manggil po tatambayang baraka ukul raja sebulan Sya'ban wa balikna Ramadan tak pada piri ka ramalan. Nah sabak mega tu matu umat na nabita tak din na uko ulas Sya'ban. Masa urut tu tau mati biasa na ulas Sya'ban. Karena ilawin na tu malampi-lampi sunga. Iya. Aja mo ta maselang. Yang pai suruh ki milau dong maka da Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban po tatambayang baraka ukul raja si bola Sya'ban wa balikni Ramadan ta pada piri ka bulan Ramalan do apa pelampi sunga ya ro dapat megay ka tu tak den mudah-mudahan den laki garis si okoro. Jadi diusahakan jadi pegai bisa salawat kulang ya tapi pegai salawat minimal sisap busesok iya detonanu ya ko salawat Jibril itu 10 misi di menit na sisap bu jadi ya ko salawat Jibril dibaca 10 si di menit sisap bunia tu iya apalagi ko ilepi icapak lilai ni alepong ko kadanga enapa ati ipas salawat itu bisa 10 menit 9 menit itu sudah 1000. Iya. Jadi mestinya ko patapulon itang umuro angka salawat dena lepa kangilillah ibaca supaya ia lengi atajangan mata batengi aja no komana lillah ita ko ilala ngati itaro salawat sesa aja nasu na lepa kangilillah ya kong ka salawat tayasa salawat rahasia de na lepa kangilillah ati ni masalawa mak bicara sendiri tu namo manan na ki makwe jalato salawa ilala ko makiro ko yero na pa kita wi ina tu nak kata pandite namo mak bicara si sumputo atin na masikiri lori pengalata dan itulah orang yang paling ditindukan oleh Allah nanya tahu makero pak de nak kada ko pamasigi de namo ko mi copo boleh tukang batu nasi sumpung atin nasi bapuangi tahu no dani po Allah taala namu ko migalungnya mak dompe mak bajase ko si sumpung ya tin na tahu dari po Allah taala itu namu ko mi sekolahnya namu ko kantor itu datu da maroki ma ako mai tapi si sumpung ya tin na si bapo Allah taala tahu dari po Allah taala itu di de to tu nak kada ko pamasigi apa makai kata ko masigi dari si sumpung ati na si bapo Allah taala onron na itu 5 HP pas sampaya itu yang kamu jadi ya tidak mutlak itu. Jadi aja tak kada ko pamasigi na pasi sumpung ati de. Kenro ki monro. Matangangi mapalario to nasid betu ati masikiri lori Allah taala. Itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Jadi de tu ati ini meli pasi sumput pakanjaki si sumpungan. Kemudian ulas sabat tu ulang ipenre tui ilar porok tui amalai ipatan tutui takdir 1 tahun ke depan. Yang itu nisfu Sya'ban ni itu ampai suruh ki mapuasa ko nisfu Sya'ban. Biasanya nisfu si tengah. Jadi tengah na ulas Sya'ban. Ia matu ko meki mapuasa kamay nama kanja tap puasa ni 10 telu 10 telu 10 pa 10 lima sampai 10 enam. Angkat male 10 telu 10 pa 10 lima. Tapi aku ya 10 pa 10 lima 10 nakat tengah ulang ni. Itu sekaligus puasa nisfu Sya'ban, sekaligus puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu namanya puasa putih. Ya komeki malolo pulana ya tu pakai. Dia na baru ba mana tu watak kali ku ya tu napa nanungat teh.
puasa Ayyamul Bid, puasa muti namanya, puasa Nabi Adam. Maka dia Nabi tapada ko mapuasa isulap bujur ko na jamet itu talung nasulat. Tapi di tamatoy aja nah. Malur matopula na ki matu. Itu. Iya. Iya robo komeki mis sangeti puasa Ayyamul Bid, tanya puasa na Nabi tasidongan na puasa na Nabi Adam waktu na ya din para lokulino oleh suruga. Mabulong manam melili na nataro dosa pak pelanggaran nasabari na puasa siya sumapuasa bagi telu watah kali na maputih mapacing mapuasa dua ngaso 2/3 watah kali na maputih gana italu ngaso mapacing mana ngalilina yun na tu ang payasa puasa putih apa napapacing watah kali na Nabi Adam maka din Nabi puang talingi umak ku yaro puasa makanja napati mapipacik dosa lalan nasiulang makanya disebut puasa muti. Nah, paling ulam ya 10 apa 10:5 10 nangopo na ulang itu. Jadi matu ya kan nisfu Sya'ban. Iya ko malam nisfu Sya'ban ni Sabtu gaji ro na 7 betul. Sabtu kayaknya ya. Iya ko na 7 matu ya ro baca Yasin ko mangari dia ketelu. Tak baca Yasin akatalu ko pura masa pajam mangariba baca Yasin iya ya si pamulangi illau dongi nai pasalama ki pole risini na balai iya Yasin kedua ko ganaknya yang kedua kalinya kita baca tillau dongi sebagai untuk pelampai sunga kemudian kemudahan rezeki kemudian Yasin ketiga minta keselamatan dan keberkahan hidup jadi ketelu dibaca magampang minatah 10 menit itu di sisa surah Yasin no? Ini komeki lagu orang ini sampai jadi itu anunya antara maghrib dengan isya ya jadi tak puasa ni bajana nasabak puasa nisfu Sya'ban nasanna de tu na tatutu lagi aku tubuh de na tutu ko Allah Taala pintu na lagi na buka mana mapamulay tulabun na matangaso na tak buka pintu na lagi ilatu ele na nigi milodok pasti tembus lo kuarsa jadi itu pun Allah Ta'ala kaliman menabuka pintu na lagi na nomor si di malam 1 Rajab yang kedua malam nisfu Sya'ban yang ketiga malam 9 Zulhijjah yang keempat malam 10 Zulhijjah kemudian malam 1 Syawal itu kelima ya kong katau de natin roko tu limewan ni makasiwe mataru milau baraka ko pong Allah Ta'ala iya ko mati at dito ko kalabong itu dijemput langsung jasadnya itu iya ko namal kami tayo itu tapi marajirajing palay kostas pamilaw makatobah wanya lepar dia natin rolat tu ele malasa nyarat ko salah-salah itu iya dia makito tapi itulah amalan-amalan para wali. Jadi mereka aku sampaikan ini siapa tahu ada orang tua kita yang ingin mengamalkan itu. Ya kong katau maka dia aku ya pura kami no kopi dia watin rolat tu ele hinu memani kopi. Nah bagi mak doja. Agak kita tengok masih kiri di mengaji kita sampaja sunnah kita. Sampaja sunnah mutlak, sampaja sunnah taubat kita. Itu sampaja sunnah taubat bu. Dia 2 rakaat minimal 2 rakaat. Iya ko tahu cek dek mi dosa na pura na jama 2 rakaat aman ni iya ko makai jadi na 2 miye jadi itu tapi ada ulama mengatakan tidak taubat itu kan yang pertama sholat yang penting berdoa di dalam sholat iya kemudian kama meraja ki agame lo yalo ko meraja makadaki itu hikmah ya sange hikmah pak disangan ya kau makada memperingati berarti melo iya kamenre nasaba angka aisana ya kau makada memperingati hari kelahiran melo iya ka aso jejengat makada agar dia lo korak gurung ya kau makada peristiwa Isra Mi'raj berarti melo iya ka ya peristiwa supaya angka agurung awak dia lelana makanya makalaki memperingati Isra Mi'raj dengan dia ku pacaraman ipodaknya makalaki pembawa hikmah Isra Mi'raj tania pembawa peringatan Isra Mi'raj tania tapi
pembawa hikmah. Ya ko makanan pembawa hikmah arti pak disangan melo tala. Jadi iya na tu tahu madosa ko dia gaga pak disangan tala matu. Apa iya naro amanah naro tanggung jawab ya lenga makala mesti angka pak disangan tala. Makanya mode na mega yang penting kau ditala. Nomor sidi kang iya roya emak kade subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Napa sambunganna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dua gago kue pitu agurongan tapi dua bagian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ikan kajolero pacingan na puang Allah Ta'ala roh. Subhanallah maha suci Allah pun nama pacingi de gaga wat di madaki makaliliang aku puang Allah Ta'ala asra iya engke palalang biabdihi atanna gitanya nabi taipawa de nak kada asra bi Muhammadin na palalang Nabi Muhammad de to nak kada asra bi rasulin na palalangi surona de tapi makadai asra bi abdihi na palalangi atanna berarti tanya nabi tabawa wan malalangi suro malalang namu idi ang kay hadir aku metoki malalang ke katay palalang na reko atay iya ni ko mangaku yata belum tentu tapi ya ko atay makada bedana lengi tau mangaku lengi akui meka tanaiki tisa ka Pak Prabowo tisa Pak Prabowo ka tisang tapi nisag ka Pak Prabowo jadi ini itu mengaku maka misag na din nisag itu makir jadi angka tu tahu mengaku tapi dia ni akui angka tu tahu akui ang ilaw ni akui ko po ang Allah Ta'ala peko carana di mato madalari macawe madape makui iya na guru ngato subhanalladzi asra makade asra ipalalang engkaro jandi di ngokia se na pintu ta akkaci cemi macen ne se susiwan ni ro de na mungkin lebih de nang kaya rojange nak kecane akatalu se susiwan ni tapi ya kona pano ipu iman na puta inamo ka 50 jadi to ada bahannya jadi pada ro nabi tamakada kini alena mi malala law makkah pole makkah law masjidil aqsa de na mungkin ola siwan ni tapi nasaba ipala lagi namo ka 10 maloli sudah gitu makuti iya kemudian asra bi abdihi lailan minal masjidil haram iya na pokok na ko minal masjidil haram ilal masjidil aqsa puluk ko masjidil haram loko masigi iya ko meki malalang iro tapake Pak Camat, Pak Desa, Ibu Penyuluh, idi manang ke hadir upasangi ya kong kami lo talawi ya rota paki supaya ko mati ki mati sahih ki maka dapat ko carana barak na misalnya ko ki kampot abo kongangnya maka dah ni kalau jupanda rumah tu ko tete serai target ni mani maka dah insyaallah oko ka matu masjid raya na pangkep masam pajalo jadi aku masam paja subuh ki aku masigi tanya kami meni insyaallah ni kami reju pandang neko kak matu masjid raya na pangkep ni lo lepa masam pajalo ya ka kota salainya bokonga takut kecelakaan aku prepare nato mate pakutanana pongala ta'ala cidini pulikin ru ya takut kenri melolo maka la pulupi masigi abokonga melo ilo masam pajalo ku masjid raya na pangkep maka de pongala ta'ala atakui na sebab pulupi masigi melo masigi aja tak kadoko kisigi rimatu le pamandre ya tomi tu napau matu cepat mereka emakado pulek boko ngambil loman kesigeri tanya perjalanan Isra itu jadi usahakan itu 5 koki roh jadi di pagasan pegawai kau aja tak kerja melo kantor aku ade maka daki ke masigi ton rima bere jama ko sadena maka insyaallah me ka lo ko kak matu masam pajalo ro sadena masigi ro sadena kantor
ini maka doko kak rumatu masam pajalor ko pure matu maka doko kak matu masam pajangan sara. Jadi kinro ki malala tetap tu diloki masigi. Dan malaikat itu ditanya cuma itu, kenri pole kenri melolo. Itulah yang hakikatnya Isra. Padahal Nabi tak magi ni tapiro dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal dia kenal dia nalokor Nabi tak. Ia kola yukurui, ya kuyite tu ku Google ya kola getangnya tu jarakna Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sisa bumi 40 kilo lebih. Sisa bumi kilo lebih. Tapi nasabak pole Masjidil Haram ibawel lo Madinah. Pole Madinah na paitilaw Bukit Tursina. Pole ko Bukit Tursina ibawa si paliwangi sa Masjidil Aqsa. Ibawa la ko Bait Allahmi. Pole mani Bait Allahmi nabi tala pertama ko Masjidil Aqsa. Mancaci dia sebab pada tulak binalal bilala. Dengar padahal ya ko makada malam pu nabi ta pole Masjidil Haram la ko Masjidil Aqsa. Sisa bumi ala di kilo. Tapi nasabak macen ni. Pole Makkah Masjidil Haram ibawa jo lo Madinah masam pajak. Pura masa pajak ke Madinah itilah korona Nabi Musa sifat bicara pun Allah Ta'ala Gunung Sinai, Bukit Tursina pura yaro ipaliwa sisang inaliwangi Masjidil Aqsa dia ni palepan ipaliwangi sisang ibawa loko Baitul Lahmi 10 kilo 10,7 kilo lotan na Masjidil Aqsa nonroy pole menoko Baitul Lahmi na parewa pe menoko Masjidil Aqsa. Padahal ia koya eka dua bina tepuh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agama nana ya jiona ko makadaki oko ki aboko ngap jokai puranita nia ka masam pajasu buki purani masam pajasu makada oko ka romatu misalnya masjid emang kosok masam pajalor namun le pangi man retu nubalo ko pare-pare namun le pangi man rak baral ko baru dia nanti masalah nasaba capat nanya lalangan ngedila ia natu nah kada tau pandrita letuk memang ko nak pajoka mesti yang kamu nerima peletuk nak pekojoka aja nak joka bawang tapahan ikan kaya tu iya ko dia tapahan imakun rutongang itu ini hakikat Isra sebenarnya ternyata Mi'raj apa ya ko makada Isra tu alalangan lino iya ko makada Mi'raj alalangan langi si salah jadi aku makada Isra tu lino minonroy ia nak kada na Mi'raj ia tu sampai sempajangnya dia tu nak kada maka dia tu sempajangnya as-salatu mi'rajul mu'minin dia nak kada as-salatu isra'ul mu'minin deh jadi ia kata mas sempajang aja na lino tu lino mana wai angkanya agak luko korokan ya roh bata lino miate jadi enreko ko sempajang itu ina tu nak kada mi'rajul mu'minin enreko aja nak tu mas sampajang yang mana mi oko ye matu jama salah saya pipan oko ni mana kajen enrek ku yase iya mi ko Isra iya na tu lino iya mi ko makadani Mi'raj menrek ne sampajang matu Mi'raj jadi sampaja pai bicara matu ne bicara menrek napai alala ngihe napai ni oko lino iya mi pake jadi ini mania namo ini pak galungnya makoto loki galung aja tak ketemu lo galungnya maka dah matu insyaallah rewa ka masam pejalor ya pe ko deta rewa masam pejalor maka dah ko pak rumatu bola-bola galungku masam pejalor itu anunya yang penting asam pajang jadi ia jolo Makkah jadi tebelana itu nabi ti lo Madinah selesai masam pejasuna napa makutan orang lagi ya maka dia Jibril ko matu malaikat dapur Muhammad Madinah sanai na paitilo baital alusane Bukit Tursina pure masempajang ukur makutan nabi takanon rangage makre nabi ta makutani nabi ta ko malaikat Jibril makre malaikat Jibril onronna Nabi Musa ko mesirun tu sifat bicara si bupong Allah Taala wa kallamallahu Musa taklima ukiro Bukit Tursina lah penapaitilo baital lahmi isure masampaja pure mak bersala nabi tamakutan onronga lagi ko makre malaikat Jibril okoni Isa bin Maryam jaji onrona Nabi Isa jaji napi pertama ko Masjidil Aqsa nabi tani soro mancajima makmunna sininna nabi si bawa suruh angka manang ipaturo pole lagi tapi tau mati manang kira-kira di iman na masigi aboko nga barani kira-kira mancajima ako tau mati monrin na
Itu ya usah pakak kung kataw makada puli manimam meraja nabi tanapag kesempajan salah-salah laday. Na masampajan naro ko Madina, masampajato ko Baitallah ni, masampajato ko Bukit Tursina, mancaji malalo ko Masjidil Aqsa. Kemudian terbuka gara korangi. Nabi Ibrahim masampajang, Nabi Isa masampajang, Nabi Zakaria masampajang, Maryam masampajang. Maka nang kagadalili na manasa aga doon na Nabi Ibrahim, Rabbana liyuki masolah faja'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Manasaro Rabbana liyuki masolah, kami manasampajang. Nabi Zakaria aga nasangaya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, matangangi tato masampajang ina natapulalo niya. Matangangi tato masampajang hilalan na mihrab na nilaw do. Maryam masampajang o kilalan na mihrab hunali kada Zakaria robba tame Nabi Zakaria kor mangilaw do loripon na agapi Nabi Isa watun na itanay aga nasab saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat manasan kami manasampajang na tapu. Jadi itu sampajang yang mapamulay Nabi Adam nang kami mah. Makanya waktu na pole mameraja Nabi tanasirunto Nabi Ibrahim mo polangi kapitue aga nasa Nabi Ibrahim aga mumpul ya Muhammad aga naliko ko Allah Ta'ala maka dia Nabi tak sampajang dia nak kada aga ya sesampajang tapi ia minakutanam maka kada siaga apa nisan memang kada sampajangnya kan nisan tanya ibadah baru nama sampajang Nabi Ibrahim yo pul kere rokene dia nisannya sanya sampajang tapa makutanam maka kada aga yasam ko dia nisan aga ya sesampajang pikko na uwa de iya mi mana po makada siaga. Berarti nisan. Nabi Musa makoto ya to minakutana aga naleko po Allah Ta'ala Muhammad maka nabi tasampaja maka dato mi siaga nasa 50. Jadi ya to nabi ni sama metonya sa sampaja ang kami matona sajak Nabi Adam cuma mak dupa-dupang mi. Ang kataw pandita makada ang kanabi tato bawa mi masom pa din na roko. Tato mi siya sumpa-sumpa na lori puang ni o koniro riwatu tato na nabiri puji-pujian yan na rosampajan na Nabi Isa yatu ampay nasarani ko masampajan ni makelo mi magarejay di na roko palay di tato mi makelo napacuri ni musi napa makelo ni puji Tuhan ay na pujian ito ya jajan na tapasali ko makometiri modele na pulo ko na dinla. Iya mi kubasa natay di melo makoro sala ya Pak Nabi Muhammad roko. Ya to si Nabi Musa makadade tapakkoro to siha. Iya na tapakkoro na nasipa bicara na puangnya si batu ni ini aja to si nero tapake. Mega tu tomatot tariolo pake sampajana Nabi Musa tu da mina pacuku na pacenga mako na sasalasay. Ay sampajapusan na itu tau tapakkoro mi tanya to masampajang. Iya. Jadi masing-masing nabi beda. Iya. Jadi nabi tamana tu pitu langi nola, pitu to tu rupana, pitu to tu tak gesa ko to masampajang. 25 2 utu 2 aja cik di ulu. Ya nang kasalasi dina de na tak gesa de nasa kecuali tau mapat dia je na mapat diutu na tong kami si wali ko cie tatan. De mereka. Jadi mesti tak gesa mana ngiro. Iya tadi makun raye ajalalo tasoro misali sapat talayolo napa tasujuki nasabari na den tak gesak ko ya on sujud as de tu nasa sujud tak de nasa mesti tu yolona sali sapat yon sujud aja na yasetna de nawat itu nasabayan ang kataw sujud ko care-care madaki ko takalena ina deha nasa sampajana de nasa sujud batal. Kemudian sali sapata aja to tagat tangilaw monri nasabari na kita to alonge batal itu sampajangi nasaba iya to na yawana sadangi tanya wajahon aurat iku makunray kaya niyolo gang kami garisi na sadangi yan aliwan na lomonri dena to nawat di yan to ampay sali sapat na imantasa ulama Syafi'iyah ang kakare na to cek de itaro igat talayolo ang katu patempele na makoy sali sapat makero tali makamote ga kosopi magalak mo ki mapalanca. Iya. Jadi engkau tu cek dia karek na korota temple memang itu patutuk nah. Itu yang paling aman. Apa ia tu ulat tadi makun raya aurat tu
Ia nangka pita si lampa dua lampa batal isang pajang na sabab tak buka ya aurat ayo pi dia roni namo pita mana ngulu dia na marigaga sabab tanya aurat dia kacau cek dia itu aurat na roni palawangan nami utu tu posi ia mahkun rayna pala liman nami si baru panamatan nya aurat itu kare bahaya na tu di mahkun ray ya to na tu ampe ko kata beri mahkun ray aja na naliwa lima tamen rek lako do cilita pasilam kubani salengkata supaya dia na tak gatangero pakaian na sabari na pita pergalangan itu sudah diatur dalam agama iya dia nama raja itu iya mikoi Allah salah-salahnya itu iya jadi ya tu kata beri nama mahkun ray kan kami ko miolo Allah ina sabaya tengi tak gatangi. Jadi cukup diangkat begini. Si lampu ni salengka, iyo petuaran ni acuri nabita, maka dah si lampu do cilin naik okey. Angkat tapi angkat tu kita rone sol 5 kami sampai jam makun rai na jam itu. Rone tu mi ha. Itu. Jadi aja na tampar ni. Itu. Iya. Kemudian jadi ia narona ya la dasar pala guru ngangir. Kemudian ia rona bita purana roma sampaja ngona mancaji mango ko Masjidil Aqsa masu yoko palataran na Masjidil Aqsa masu ijoka angka batu ko roma lepang male payase tapi malibu yawa okoni romenre nabita tudang deh boleh nak ko Masjidil Aqsa masam paja mas mo saliwa pade di makala masuki matembo tapi nabita de angka batu kor okuni ro masu nabita okuni riase na tudang okuni ro ijampu nabita ni pendre ko langi cuma waktu na makat de nabita yoli menre ko langi macu tu ya batu nacuri nabita tapi nacukuki nabita na batu macu lolo tu menre mah kadai nabita okkono tu aja na macho de to na kana nabita rewa ko mah kadami okkono tu lepatongang de to na no okotanae de to na menre sehingga batu itu tergantung sampai hari ini dia na tak ges sakotanai na lebih si ratu kilo kapangnya batu kitimbang ada itu namanya batu gantung peristiwa Isra Mi'raj jadi magala mah HP ko tabuka ko Google maka ada batu gantung peristiwa Isra Mi'raj pita tu yawana dia na tak ges sakotana tak gattu mematu ya jengka tu batu dia na tak ges ko lagi tanai de tonen re layase na sabak nabita suri monro kada okkono tu aja na macho de to na kana nabita rewa ko jadi de sisa na rewa lo kolino de to na cocok macho jadi let panyo koro itu peristiwa dan buktinya secara sejarah itu ada iya menrek ni nabita yoli loko langit pertama mak beresel langi bukaran ni Nabi Adam dupai nenek tadang Nabi pamulangi jadi dia tu Nabi Adam ngopi langi pamulangi monro na iya to na Nabi Adam ya ko giling ilo atau ni cawe mari orang marano ya na gili lo abio ina tarita singo na sabaya ko giling ilo atau ni tai anak apona wija-wijanna iya madecengnya tapi ia lagi di lawa tahun ni tay anak po na ia tu lima pakir-kir tu minum mi boto mi magi ia naruh patari Nabi Adam jadi aja tapatari Nabi Adam ngampe ta aja tapatari nenek tadang maga je kong kanene mi tay apo na kadawe ko giling na soe apo ku ya kanja na giling kanya apo ku makai batas wali mak ko mati tu Nabi Adam ia lagi di lawa tahun ni tay umma na ni tay atan na agasana anak apo na ia makanja MP sebelah kanan ashabul yamin ya ko ashabus shimal ayan na rumah kaleleng jadi makanja nito tu ko tumon ria tahu namo tu masam pajak berejama makanja tu ko koki atau naimang jadi itu kan ko imang nyokoi jolo dia pajak dalam tu ia tu ampai ko ia tu onronge kami nama kanja ia tu pitue tau okoi monrin na imang ia na tu kami nama kanja pitu tau okoi monron imang itu yang di istilahnya istimewa itu tapi aja lalo tabarani lakori monrin na imang ko dia baca tapu
Tahu mapahap ko to. Salah kami imang itu 5 kadami aja mau kada patujui. Jadi ya pitu. Tapi ia koi hindari ya roh alai sebelah kanan ashabul yamin tali kanan na imang napa tala kiri itu ampai ko tama masigi enatako de to panatali sa mana sa sebelah kanannya sa pioloy ukur talisari istimewa itu kelompok kanan istilahnya pura piero napa talisari kiri ko makalai panoni eloni kiri apa deto sina cocok yala dena cocok yala dasar hukum yala mi padila apa eko padila keutamaan ia mini pakai keutamaannya nareko di mopi ia mi kode dena dina rubah hukumnya pak masalah itu kumakaraki meki monrika namana tipu imalo korusun atau monrika namana kan dena cocok kan iya jadi dena wedding jadi padila itu tidak bisa merubah hukum makir itu ketentuan agama itu iya kemudian menre inabita magina Nabi Adam makie iro nabita mata ziyai biasanya mata sia naburaiwi sara inin nawana Nabi Adam nah sabay itu Nabi Adam tahu pole suruh galau na dempara lolino maka kanja onrona kasih nitila kolino apa dua solangin Nabi Adam sitongan na ibalisi la tamamukka bici beli makada biat ya nema ko be samandre tubuh dia tapi makoko na palaba ni po Allah taala tappa makat di baini na nasa cobay ya tu bahaya na kabi na baini itu ya tu menerima kasola apa tappa magiga itu makada na ibalisi wa ipalaba ni makoko tappa makobi nasa ya coban itu jadi ina ro nasabari nanre dempar metilo kolino upasangi maka daya kong katau pura madece na tako bangkar ro aja ta mabela ta sumpung ina mo mabela si sumpungan taloki sila tora loki pamagoy nasaba tau masara tu nyawan kasi iyo po ko tau pura kasi sinasogi aja mo talong nita pak madari tu matanre bicara to sugi bunga ngomani jadi pada mikong ka bupati na tapapaja manci bupati ari di kepala dinas nanca di guru biasa loki mewah ada istilahnya aja tarupa berubah maka anja pede ko to macawe aja na jabatan nerita supaya ibu raiwi atinda aku ya tapi ako cama manca di bupati aja mo talong mitay menre mu itu itu makir kemudian naik ke langit kedua menre laki kedua si runtui Nabi Isa dua nabi okoro Nabi Yahya dua nabi malolo kalau tu nabi malolo dupai Nabi ta Nabi Idris malolo tu tumuruna tapi Nabi Isa nasiba Nabi Yahya tahu makaleliat tu apa Nabi Isa jaji de gambona Nabi Yahya apa aja ni macare pembainnya Nabi Zakaria nama tampu mau jadi dua orang yang aneh itu agak maknanya rubu napasangi Allah Ta'ala maka daya ko angka aga mo cinay na mo angka tangamana rupa tawe narikumukumu sampai jange milaw laususangi itu bicara na tawe yan ito nakadagurot na kalisiden ring ya ko bicara taulino mina pada mukiata natanya puat tu yampay ko toloma dottoro nakada dottoro dega ga Pak Burani itu lasata de tu nakada de na disawiya tu makada mi dega Pak Burana kapa ya tu dottoro kan na buray mi de na pasawi lasay ang kaga dottoro moki makada menyembuhkan penyakit kanker dega makada itu mengobati nama-nama igar iya nakada dottoro de paga Pak Burana de tu nakada de nasawu makadami de paga urun tuat di Pak Burana kono po Allah Ta'ala mangilaw apa iya tu po Allah Ta'ala tugas nama pasawu iya ini laumi makbura
Neko deka Pak Bura, ladila ko po Allah Ta'ala. Jadi kalau ki doktor aja taponagi maka tapasawi la saku de, taponagi kada taburaiwi, napa po Allah Ta'ala tilaw pasawi. Tapahan ibu. Maka apa tiga ibu-ibu nasa pulin di rumah sakit, wajah si dijuta, ipares samaga, dia nasa ulasay, na di beto na pasaw. Wasa makarami mangobati. Ya ko naburay ki na din sa wajah ta macay pa pura ni naburay. Kira ya tapangi. Jadi si salah tu si salah. Cede tu bawal lesena kidai na masola, cede bawang. Jadi ya ko tolok ko doktor ta pudain ka dai tabi Dito pa juga doktor runtuk jago. No? Dia runtuk doktor ya jago pa ko katalo makbura. Tata itana yolo. Kada agata mapadi lady di buat tu tanah iya jadi nama-nama igare tapaya tu agata mapadi magaga tasadi kenri tujuna nah idi muana tanah ya kena tahu macam kada paresani aja na ya mutanay ini muana tanah itu na bampa diwatagi na para suroy mga na sentereki si mga tumatay na sentereki na hindi manamoto na tanay jadi aja mo tamalada mano ya tu doktor itu gas na maburame matomi po ngalatala mapasaw aja ta masara ko dia na sa ulasata sabaw ko po ngalatala mangilaw kemudian yun na dua nabi Nabi ilaw-law memang iya Nabi Isa ilaw-law to Nabi Zakaria milaw-law ti ng katiyala Yahya magata kira-kira kung kataw arwane mauban ni menian na pulo na taw pura na boting napabayne na machoa to ni na degaga wija-wijan na natakot tapayaling hana kinri nilaw o kilalan na miharap iya. Jadi itu ampai makan jalan ada kong kaun rasam paja ya kibo aku boleh. Nah, tanya musalla akibo bani ukilala kamara tani randri mepi milau do to tamo koro masam paja ngoko niro. Pak mega toje ti di masam paja kalete-lete. Ko banre na lamari kata koro laro sa dina kadere kata ko kadere macule lari tama kamara. Kata ko kamara lo sa dina gulukase de. Sakara kenri de. Iga on rom manasa. Iya. Atala mielena. Iya. Padahal WC na mga kabalo. At 30 juta, 50 juta na koso kang WC na non ribik jambang. Padahal onron na masampaja de gaga manasa. Iya. Eda bahasan ni kibuaki onro si Pak Dodo po ngalatala ko meki tarima dotta iya na tu guru ta kaya Jadur Rahman ambodale ina na bagi dua metia kamarana si tangan onroi matinro si tangan onroi masampaja ina iya na melo masampaja tano koro na melo masikiri tano koro na melo mangaji tapat koro kiro tamo o kirilala guru ta mak dong sehingga aga we malomu tarima donna jadi itu kuncinya ya kung ka santri na melo rewa na di ka natamparan nakada di ka aga di kupok na may kajirewa nasa tama na kulala kamara pares-resek yawan ang kangulong niya ron-ron na patadang uto na kumasikir iya na patamay liman na nanaeng kadoy na runto itu karena langsung dari Allah kan ayat huwa min indillah tapi aja taki buah korobu na sabak di mita sapa kurakamannya assalamualaikum napis aja de tania koro kata kemudian 10 menit si jam jolo-jolo kemudian Nabi tarumenre si runtu Nabi Yusuf iya Nabi Yusuf Pak bendahara negara ya kuidi menteri keuangan tapi maka leleang apa itu Nabi Yusuf pura manita rungku napa mancaji menteri keuangan mancaji menteri yo puidi ke Indonesia madari pura pi mancaji menteri nita rungku jadi tak balik itu Nabi Yusuf tuh menteri keuangan negara jadi ukun rumah guru Nabi ta bagaimana mengelola sistem ekonomi
keuangan dalam negara. Itu Nabi Yusuf. Menre iase tahu jago to na runtuh. Nih kan Nabi Idris. Yaitu Nabi Idris kelebihannya 72 bahasa na kuasai. Dan Nabi yang diberikan lembaran itu 30 adalah Nabi Yusuf. Nabi Idris. Yasa ngita wacah. Nasabak yang bisa menangkap ilmu di sayapnya Jibril itu adalah Nabi Idris. Lai jaga itu ina dia nama dosa. Makanya Nabi yang paling hebat, yang piramida kan Nabi Idris. Rancangan piramida itu Nabi Idris. Arsitektur modern, tulis menulis itu Nabi Idris. Jadi Nabi yang pertama mengenal tulisan itu Nabi Idris. Makanya disebut induk segala ilmu itu Nabi Idris. Iya, 72 bahasa yang kuasai. Menre ilayase si runtu Nabi Harun. Iya Nabi Harun pengawalnya Nabi Musa. Apa itu Nabi Musa tahu alasan pura maloli lana. Nasa bawat tu na anak nawo angka awara. Ti semesang awara to. Iya tu ajue pura itu nu macala kapina na nalay rona panapatamo ko sumpan na masola lilana. Yan tu ampay din na makanja kung kanapau pada makalidi galetchoy. Pak pura maloli lana. Yan tu ampay ko may macarama Nabi Musa ina iya tu nauling-uli tu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani panasa deje na makanja timu na liwat cincolan na jamaah na itu iya Pak jamaah na tahu acah uy tahu acah mana na tahu dia na makanja berarti na mabicara iya na tunala tahu nale na sampai pengawal jagoe macarama jagoe malobi na runtuk Nabi Harun. Tanya na di situ kan itu Nabi Harun tahu biasa nih orang soleh tapi lagi damping Nabi Musa mengilau dong Nabi Musa na porang po Allah Ta'ala pancaji Nabi itu iya sehingga dia menjadi Nabi. Menre ilayase Nabi ta si runtu Nabi Musa langit ke-6 napa teri Nabi Musa ya nasiolong ni Nabi ta teti we matana Nabi Musa masih nyawana magai nasat dega ga Nabi cau egay umma Nabi cau egay umma kota masuruga kecuali ya na jallo meti Nabi ta dega cau egay umma Muhammad ta masuruga na kalau ummaku ya naro patari Nabi Musa ya makanya dia yang ketamo ko ilala masige ko dia tatama suruga macila katongan apalagi panitia di serat nyerah itu jadi menre si Nabita lagi ke-7 Nabita na Nabi Ibrahim neneta na korup Pak neneta tidi Nabi Ibrahim ya tidi annanungan na keturunannya puluki Nabi Ibrahim Nabita itu puluki keturunan makanya tidi idi tu apa nak itu Nabi Ibrahim maka tu kanja neneta idi maka besar jadi yang kau tahu maka seke oke tanya po na Nabi Ibrahim itu maka tu besar Nabi Ibrahim maka nama besar si sabu bende nak kerumah si ratu unta gala kapatugaga nagere na patawe na pandre tengi gitu kok gamay maseke ita kare ko to makaroba maka to makaroba idi mali sapi idi topak piaray ibawa ni lo boleh digere pure gere lele isa se pasara isa na seperti kami ala napi megangi ya bagian ini ya lah makoro parenta gamay tapi yo pwede melo nak beret to ginatangan rasa may gamo pa iya naira sih apalagi makokoang ka na lamarita usek gulukas lamarita ukat dia tuh melibale tatarapa ako pasay tama gulukas taluci di minanaso macalla mata naman cegi bati lalat deh padahal tay malibola naman rep pecok ladak kajulawi kasi de na bawang iya kumeki mi tay nene na tau seke nang katau 2 gulukas sok kobolana nene na tau seke tu dito gago ko asaka me man mako mitri mabit pay ya biasa tayo kumabit pay nasa alingi bali boleh patekang ina masolak mam jetu ko monroy iya
Dia tundru leman remanam. Yo pemakokan asa makanya tuh tian dia cakek-cakek. Patanya tuh batu. Di negara dari lekat di. Jadi memperingat ya. Iya ibeli si moje tu tuli mak bici dah sampai cakek-cakek pasimuan rei. Padahal dek tu ka mun rumah watu mi matu ya ro. Dek metu tanah tempat pakai warna. Namo manu tami mate ka mapat di situ bali bola. Dan niya manu situ kan pakai reke lagi punana. Kada itau sekek mo iya tu lawan jok. Iya jadi makira iya abas sakit. Napa ni tu tau maseke desi satu gase ngaranna. Apa namo tau seke cacatoy. Iya, desi sa gase ngaranna tu. Iya, angka katau seke ipuyo katau seke. Deka. Katu nasa seke patiano pada liwa piale na. Degere itu iya ko tau mabasa namo tau seke puji tu. Iya. Jadi aja, napa itu ko tau seke mate jarang milodong itu. Sikap bile mita. Lima kong itu nasa tabat nih. Pada ni ko Mario gitu. Ya nalalo ko si pena ki buru nasa ni kan nasa hajianu nasa ukat di biasa itu tahu tuh. Tulian itu. Tega ada sisa kasi ngaranna. Iya, aja tamaseke. Iya ko mabasa ito na paje rampe itu dia na paja. Mate te mandari tu tak jannat we laba ito deceng. Laba ito kanja. Mako tu. Iya buka tahu seke. Maka na mate yaro na so. Taro ni. To sukuru mo ko makana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya mana ko makana miraba dia tu tahu seke. Dega. Iya, jadi aja. Iya na tu nakada. Iya tu tahu masek tahu membasa macawe ipojo kepada narupa tahu macawe pole suruga la ipojo ko po Allah taala ilaw dong ko malaikat mabila pole neraka. Iya tu tahu membasa itu. Iya. Jadi pupadami man angkat patu tahu malah tahu mana masek awe. Itu iya to na de gaga na ya to na makareke. Isakada gaji na aja na. Iya. Iya. Jadi maperingar nganya. Nasaba magay kenro ki lo melo de tamate. Tataki. Yang pe makada ya tu aja mo maliki ulawang aja mo na taliwa-liwa. Yan na yalay pariyasang. Iya, yang taliwa. Pak makato nga satu gato mak bulaw makopagan tasiku DJ na rante na babba iulawang ito pasi na gang tasiku kemana ni cicing si tonra kato ni pule bandre kato ni rante on roto na ko jet kades de na nakedo na to ko ulawan na joka gere makato te gang tasiku lawan na dosa bumi na sumbang. Maka tuh jadi aja tano istilahnya syukuruki kong kapapedale na po Allah taala tapi aja na itu kan maki at dunya masraatul akhirah itu lino darat na suruga jadi ako komilino tataro waramparata o komitu dara itaro tanat-tanan biasa ki mak darat to kung kapak darat de na tilaw bolana isa darat na o kumana mi darat na nataro rewa ilaw bolana maliwasan maka damage nasa wong kamiro bodong yon ako darat de na niala ang kamiro kadubuwe ko darat ang kay roladangin kay capak lo ka koro de kana ma rewa lo bolana makole ba tu taude na sidakang waramparan mate matu napay takajan na lang ke kulino lawak putaro de apo nile lala rewa maka dito mga tatariolo na ringar ako riolo tamatemo yeto ko bija-bija mo murano nga buta chiwali ko iya ko taulang ni murano nga buta rapa ko yeto anak mo melo mo ngarra makadali na melo kiri nga pajay ikiri lagi lo jupanda makulia ya minatalipo ko chapuy dina kolat tu ikirimangi ma SMS man dito kadang-kadang dikirimat talat denang kana pamago makada madisi-disi mo ki gatumak purani gaman re denang ka
Mana satu ki apalagi ko tomate. Wija-wija. Napa ni meka tanay ki mungkin yang hadir. Akasya kata syareki buruk na tomatota ya mate lalo na sitaw. Linga nga kadua. Idi lagi mapahang agama to lilaw mapangaji masampajang. Palimatan re akadua mi lo syareki buruk na tomatota apalagi wija-wija tadi na pahang. Kuya tataja pa jay. Tinatanya di tumaki orang yang bawa ko ngalit aman rasa gitu. Dan pasti dijalani. Maka na po jika lakay ko de cucuk ni na po mako ka tapi ako mati masa dia nak bayi. Tuki lagi melo mak bayi ni palay ko tumaan. Iya. Tatanay ni gari lakay tamato ko rewa ki makada. Pak, kira-kira mak bayi ni ki ko mati ka. Palingan makarami tarumiri ta. Yan itu jawaban. Iya upasa memang iya. Pada mo dia rone makoto. Iya. Maka dana po jika baini ku ya mako sala mako ko. Mate kita rito nga moto 2 ngaso 3 ngaso. 4 hari mamakoni. Yan na ito nakalagurot tabi kini musang imaga sijak na nalupay ko tayo mate ko. Nadigaga bicara taulino wat di pangaruhi bi atutungam. Kini musang imaga sijak na nalupay ko tayo mate. Wat di jaja soy pak tarhimo tawe tapi baja tidak akan. Sampai 3 hari, 5 hari sudah berhenti. Maka kami telabat niyan. Bahkan begitu cepatnya orang dilupakan ketika waktu. Kupasan itu. Dan kita semua pasti begitu Pak. Gana siulat tumato na pinrek mo to ku Facebook bainena. Sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Wih. Sungguh cepat terasa. Wih. Si senang kadu dayawan asa sabar saya nasa makasih anyo. Jadi maparingaran. Yan natanay dito tarong ang ialala ng aleta. Manrasa kit. Masigit ni luar biasa pa. Kini di na mabas sa tawabo ko ngangi. Di na mungkin ako masigit. Maghala ni masumbar na ako masigit. Itu baraka itu. Nampan itu dali iya to na makanja mo masigi itu makanja dali ako. Yan ang kamasigi din yung ruso ito dito na may jaji dali ako. Pak dia nabuka ipo ngalata la baraka ko to kampung. Maka dia tahu pandrite maka dah tu malaikat bolana lagi po ngalata la ni bujampai masak gurusukan dali. Ya tonang ka kampung na makanja mo masigi tarendrek dali ako to tangan kampung. Makutiha. Nasabak magay barakat. Masigi tayo di luar biasa. Mako mo ni batay na panitia. Mako cuma itu ko to panitia masigi mako to mataru-taru cek dito pa. Pak aku bicara taulino mayang kali nga mapat di ulo. Ka pa to bicaran. Tarutame to din ang kanasumbang. Kami ko jumain ang kamakarati tayo barakallahu na tama. Pura na mabirasal lang imangil lupa na maso. Pak kami to mako to pa. Tuli na tunoy ni pelo na mataja. Yan na melo na taman lo kamat. Padega. Padarila lo na po. Mangulo saliwa memang ni sandala na napatam. Ito na may rada. Apa ni? To limon rimiti monro. Yan na tumakay ka bicaran na. Uwe ka pa to. Yan na tama. Masige tapos kajili-jili sa paagar o kurang. Kami ito tayo maka to. Yan tadi pa iba kada. Pada mo iti di panguruso masige. Dia itu nak jamamanang itu panguruso masige. Pak de. Ya kini mak jamamanang ipanitia na makai nyama. Nama dari tapat-tapulo panitia, dari korapa kita 5 misi 10. Iya, makutiha. Itu biasanya DC meraji-raji memang. Iya. Itu kotorapa. Memang itu makanya itu panitia itu madu-dupang. Angka gonci pokah. Angka gonci pas. Angka to gonci Inggris. Kaya ganyan sa gonci pokah. Desi sa kadis sana jama. Kabamya sana. Sudah kenal aja umpatnya kipasnya nasa ikosle itu matu dia bisa. Sudah lo mapati radio nasa ide bisa gitu maka cai masolangnya itu matu. Dia kagak, itu kunci poka. Angkai lau rapa mama kobam gitu. Dia nak kena mate
Manre tahu manre ni pure mak dek selesai egon cipok kayak tu desi sakaraken rei pake angkat tu gon cipas cik dini gaga suruh mapatu radio nasa dewi sangi ya tu aku mapatu AC lepas sak malam saya ko AC ale muka na ya jamai mapajalak dinamo ba napu ya lagi de gaga itu igon cipas sana itu angkat tu gon cing Inggris wali naman ato siha alin na to masaring alin na to bang alin na to kam alin to memang cajimang alin na to loma balanca alin na to rapa ang kato ya tu alin na mana jamay alin na matender alin na pokokna jadi makito jajan na jamo tanu ko dece makaligur ta kali sidenreng ya kung ka dece mo jaman ang katantangan na pateruy masaba menre daraja mo kutu ko mo jaman tapi nang kadece mo jaman na dega ka tantangan na salay bawa ni makamoy katawan tiko itu jama-jama makiro jadi yan ang kadece nang kanataw makarito tamo tayo riolo yan ang kakampo monroy na siriatiko te berarti madece no tu apa ang kana tu dita makiro jadi aja dia tu nak kada nang kataw mapat di ati de na siriati dia nak kada mapat di ati itu si salah tu apa iya kok kilala masola mana tu iya na iya ya tu ampe betul na melo pameraja na bita laipui arona na payala jantuna na ipatamo konrong na payale we samsam aga makna na pacing jolo iya ko melo ko makasibim apa iya nitulak tu iya na masalah ya dia na latu tu iya na iya masalah kan o kumana mitumon susah he do pat dia tilasati tanreati itu o kumana nang katau borro oki masalah iya nang katau pacok do kang okoti masalah atin na tu masalah jadi pares sayo ya tu iya na iya tu makanja ya to na iya masalah mana namo siaga igan na sa kinker tapake namo lete anita layase nareko ya masala to likiru bangin na ega itu makoy ha den aja na tamaka na maballo tapi namo biasa-biasa mi tawe nareko makanja iatinna ina to limanya makinin nawe ha tawe makir iya mo tita pakajak iya na makanja istel ilalang insyaallah iya nang katau de na melo tu dan riawa palai ko pole ni haji akak dunia lon na maka na kada tayase ki paji nasakna melo igatang de na melo lok yolona patitika penne tuluk ko man yolona bosara ay tapi dito gago ko de gaga pa itu haji sitongan na hadiah nabi Belanda hadiah na Belanda itu pak por iya na pole tayo makkay na meway ha kaya Hashim Ashari pole makka maguru rewa newa Belanda kaya madahla pole makka maguru newa Belanda makka day Belanda na iya na pole tekoro magigit newa manang jadi na data sapa iya ro jokay okoro alingi tanra na tu niya makka nagalar haji iya. Jadi aku nggak tahu na pujila ada kuyuli Pak Haji hadiah Belanda ya tuh. Iya. Maka na saba makre Belanda ya na deni aling makoro deni risang. Yo pokoknya risang aling galar haji. Ya na tunale. Kita gara Imam As-Sudais iman na Makkah. Siap pulo itu manca jima dia nang kanioli haji. Dia nak makrami teh Syekh As-Sudais. Dia nak kena haji As-Sudais. Itu yo pui haji pi ai ida kon dagang na dega haji deu lao menjok na de aja iya itu apa ya komelo ki ale mana galaro ko jama-jama mana haji ni bawa to ya ko pole Makkah yo li pa haji ya ko pure ma puasa yo li pa saum ya ko pure ma sampaja yo li pa sola pure ma pasusaka yo li ni pa saka mesti na kangang kamala galarna pak 5 rukun Islam tuh iya aja na pule mi bawa haji polioli pak haji itu ya kira tadi aja tersinggungi dia haji ya dia itu nang kawasong ko haji pak tanya itu ka haji iya magai ujagai mi parasan na tamatot tero pule Makkah madari kasih na balu pangempanan na balu galun na ulawan na garangan na balu daming untuk menunaikan ibadah haji
rajin na napawat din napatopo ya tu songko haji kulun. Yan ito material untuk pakalabi rawaran parana sebagai tanda kesyukuran. Aja mulak gay jolo songko haji mugang kapatapulas sona. Aja muludung nih untuk memuliakan itu. Dia na salah supaya satu kebanggaan kesyukuran nikmat Allah. Ya songko haji itu sampai dia nak kawas songko haji. Apa mah ya ketemu mas songko haji wela dapat tu tahu 50 juta di mak dah 7 juta nang kosokan menrek Makkah. Iya di lawi bapa saya wajah 10 5 sabu songko haji di pasar ko kudu epat di itu tapayoli pa haji wah dega iya jadi saya tuh masih menghargai orang-orang tua kita iya jadi itu kuncinya makanya muliakanlah iya aja lalo ni bawa lo berondangnya makandang koto haji na itu kasuku itu suku ni badai iya tapi pasangi ini yang terakhir pasangi ia kong kadita masage na pa wadi mendaftar haji daftar ki aja na pelas umum ena tonri mendaftar ko ganna muidi tak tapake mendaftar nang kamato ta balanca ang kamato na pake keluarga ta ia mi ko marat jing balanca ta aja terdaftar haji ia na rota tutupi karena itu hampir sama dengan pahala haji menutupi kebutuhan rumah tangga itu luar biasa pahalanya itu pahala jihad iya nih kong kamu di nase sama kadang daftar ke haji aja na palase yang penting angka nomor kursi maka daki uwe na metalada ustaz 30 tahun lebih tanya urusata iya na pura di mendaftar na tako deto menrek maka gara-gara aturan negara lolongangi apalah haji ia komate ki matu na den to sampah haji na tako angka anak tak bisa berangkat haji wat dingin na haji na sabab kita sudah mendaftar haji dan sudah berniat itu kuncinya apa mega tu salah-salah awe pura di mendaftar haji angka patre pelo bici na sepasunya tu di mula umrah iya masih lah ada ko mata aja ku ya tu miko gajo ke Masjid lo moto ke Mekah lo betul ke Madinah, di bawah di tamai, lo Arafah, ini manuju lo umrah, wina la tonga ngidina, na pelo umrah, iya na tu tahu pak tahu sigili ngotak, tisamai sange umrah sunnah, tisamai sange haji wajib, de nama dosa tay ko de na lo umrah, de ko mampui tapi ya ko mampui teh na de na menre maka madosa itu makanya daftar ki yang penting pura kita daftar aleta tidak naik itu tidak berdosa hukumnya kenapa karena kita diatur oleh negara bukan agama yang mengatur jadi pahala haji itu jalan terus maka itu iya kota pasu ini tetendre kan umrah pada lekbaknya tu teh maka dana balu imotoro dan aliangi heleng tak paham mo maki itu yang pai maka tak tahu sigilingan otak pak na cabu i haji kalau umrah manang kayasan iyo pukotol yang kamu tapi mapasi puluh di sini joko umrah deh nama digaga napa di rumah lo di Solo umrah paja-paja ini saya dero maka deh ini bukan kesombongan bu akaserana ya leh hadiah umrah kemudian dikasih haji purode itu langsung berangkat suami istri saya tidak ambil kaserana ya leh hadiah umrah baru 1-2 minggu yang lalu kasih talipongi kak poli Kalimantan tabe pak ustaz mereka bawa kilo umrah si bawa ki joka aja gak ketisam de sandam agak tabe tak sumbangan ko pesantren ko tu sila pena nuta ko na tu macawe aja nata bajo lokwe magai nasaba iya umrah sunnah pak bu iya kupure ipigau stok pahala na dia nagaga tambahan mati kisiko itu tapi kita coba gare bantu sila surat ta ya de na mampu maka ga tahu pak tahu madece tu menre maloli selomor tak bekatal usi tahu nang kay keluarga na kasi sila surat na dia ga maga dia ga maka angka anure na masikola dia na dia ga na pake makamaja padahal angka anure na makapalakora dia na bantu itu umrah ibadah pribadi nih iya tu kota lengi anak iya tu keluarga ta maka pala
napaki maka pelakoran napaki masikola siaga kan na ayat na baca dia na paja lari pala na loko di mati ki matu dia na paja ya kota ko manciji gure tu nak kepala siaga kan na murid na dia na paja tu 5 lolong ngi pahala mataru iya na tu tahu mau pala dak iya kalau umrah apalagi kalau ni mata wapa napa masyarakat sudah kita putar-putar ternyata putar-putar mata wapa sana tu ini penting saya wasiatkan ini. Iya. Madari kata apa? Cukuplah 1 kali 1 tahun. Iya. Mamadai ini itu ko boleh kici kasih tahu. 1 kali 3 tahun. Apa ya kong kay ibadah sakral pak ni pigaw malauli sutat itu sakral na. Iya na anu makarapa na malauli sutat de. Magi ko malap pa itay na pa no masigi. Nasa machicha misi tahu. Apa na pau nasa ko de to malap pa to malampi sunga ko dapat to pe mamalap pa. Oh, di panamasya na dio. Latu masih kita penala sak pertama boleh beli baju baru pokok nak tuda masulik ke tuda dulu maka raja kata berek nah Allahu Akbar padahal dia kena puasa itu kenapa padahal itu sunnah bukan wajib iya nah sebab sekali saja 1 tahun makanya dia menjadi ibadah sakral nah mau sampai Jumat pak kena cica misi tahu penuh masih namo lantai lupan noto kena cica mesti tahu tapi karena dia setiap minggu itu dianggap biasa ena tu nak ada tahu pandai teh ia tu anu pamulangnya dia itu napa ada tahu pamulangnya menre umrah si batau akap itu ena menre ia tu tahu akap itu 5 ni menisa pakai ropi dia ni lawu ko si roda lawu deh na madari lalo na pasi jemu sampai jannah nah satu mapa si jamak bawa nak ke hotel pak melu joka aku tahu pak kundrum nah 40 juta dina capu meme lo maka sibiet na lo mapasi jemu iya tapi dia tu kagok ya nah itu yang saya wasiatkan ya kemudian penutup karena nanu guru tak sebenarnya ya, tanggung jawabku pak acara ini saya minta memang ada di Kulo satu kegiatan karena ini dari semua kecamatan una wani di Agasene kenro kajeruna wani oh kemarin malam ya di Masjid An-Nur Purani Pituria macane pancalautan selesai Kulo mani baranti puratoni Kulo memato mani jadi di masjid lana si de kecamatan itu penggalangan dana jadi ya rona makada kantorona NU melo ibangung onron nato pengkajian ulama Nahdlatul Ulama nakangiro dana swadaya jadi pada idik masyarakat nasi drap tekong ka mak bantu tapi engka tukupon nah idik menimban nonroy yang ka kutu makada 20 sak busi ulam ya kamu nomor rekanin nah kome kita transfer yokoro iya jadi tapi selama 23 bulan dia tu kan nak 2 tahun kurasi ulang nak 2 tahun mahagay na gangka yaro utarge imakada iya ko nulle dapi nulle gangka yaro na jaji pa bahaya to na reko tami bantuan na tena selesai na jadi ka makada lebih mu ko kurang ini ko lebih bahaya apa bangunan milyon rimilaw jadi bukan operasional jadi pembangunan nami makada ajak kam manaliwang yaro na lebih dia boleh perewakan kita maka dia lebih hadim yo pokok kurangi tanya no rusakku pagurusa mondre mani makiro jadi yang kakak maki itu salah sidit tamelo mawak apa iya di mani 20 sak busi ulang iya kenapa talumpul tabaja na tako tersendak maka DJ gaga makai aja na tapaku banir selesai ini yang penting kasat pertama komelo ki pertama serta makomero supaya itu bagi-bagi berkah istilahnya di denang kada tapi itu si di masjid on utama si di kecamatan makiro dan ini ya bokongan yang saya minta semuanya situngannya jadwalnya minggu pemak nih tapi gara-gara repa nama kuaro dia ini sesepasi kata-kata maka dake kan ipalayolo ke kan imonri jibilos tak mulis maka tabi milo dan pengak kuat ding kita palete sebab angka tamu kupole bontang utajam jadi makiro dia lagi Serena se 20 kapito zona boleh mana Timur Leste na perewa jadi dia 20 pito zona salai kampungnya na perewa macene jadi maka da ya naruwilawi maka mudah-mudahan ada waktu 1 kali di apa mado satoka tu ko 5 su macene na ko na sidrak de gaga ceramah
Iya, maki rompai dan itu juga saya minta. Saya kira ini pengolongan Bapak Ibu sekalian sekali lagi milo terima kasih meraja kalau Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maki bang sebab ia kotomak bicara meraja cucuk lah daruna nasangnya Pak Desa maka dah mestinya ia pengajian ko pengajian bulanan hikmana ia ulang ialah hikmana nasabat tasidi ulang ang kami matutu nilai-nilai keagamaan dan peristiwa yang terjadi angka kan manasa to ia ko Rabiul Awal Maulid Maulid Nabi ia ko Rajai bulan Rajab itu kan peristiwa Isra Mi'raj ia ko ulas Sabang peristiwa Agah ia tu ulas Sabang nomor sidi ia na tu ulang yondoi rubai arah kiblat jadi itu di bulan Syaban arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa dirubah ke Makkah ke kiblat arah Baitullah. Jadi itu biasa selang ibu mengolok kumi Masjidil Aqsa masam pajak 10 menian ng Hijriah kemudian dibalik lagi balik iloko Ka'bah Baitullah di Makkatul Mukarramah. Peristiwa yang kedua terjadi okulas Saban, nasabah kaya Saban. Ini juga pedangnya Cinapai sebelum masuk ke Isra Mi'raj. Peristiwa kedua okulas Saban itu adalah perintah turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ia tona alasannya salah satu dari sekian banyak nasabari itu nak kedana bita syahrus Sya'ban syahri ia tu ulas Sya'ban ulakku jadi ia ulangnya bu kan ia ular raja kalaba nih ia ke ular raja ulang istighfar ia ke ulas Sya'ban ulas salawat si baca Quran. Jadi ya ulangnya 2 amalan tapi istighfar talu kan. Kata to padri tambah kada 5. Di mani bakai katuleh. Pegai ma puasa, pegai ma mengaji, pegai masalawat. Jadi puasa sunnah, mega tu puasa sunnah na Nabi ta ko Sya'ban ni. Yang kedua, pegai mengaji. At-tadarrus. Kemudian yang ketiga, pegai masalawat. Makanya itu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Ya kutu wa balikna Ramadan. Maginan ka wa balikna Ramadan. Jadi Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian tu manggil po tatambayan nga baraka ukul raja sebulan Sya'ban wa balikna Ramadan ta pada piri ka ramalan. Nasaba mega tu matu umat na nabita tak din na uko ulas Sya'ban. Masa urut tu tahu mati biasa nak kolasaman. Karena ilawin atau malampe-lampe sunga. Iya. Aja mo ta maselang. Yang pai suruki milaw dong. Maka da Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban po tatambayan nga baraka ukul raja si bola Sya'ban wa balikni Ramadan ta pada piri ka bulan Ramalan do apa pelampi sunga ya ro iya dapat megay ka tu tak den na iya mudah-mudahan den laki garis si okoro jadi diusahakan jadi pegai bisa lawak kulangnya tapi guys salawat minimal sisap busesok
Iya, dek nanu ya ko salawat Jibril itu 10 misi di menit nasi sabu. Jadi ya ko salawat Jibril dibaca 10 si di menit sisa bunia tuh. Iya. Apalagi ko ilepi icapak lillah ni lepong ko kadanga enapa ati ipas solawat. Itu bisa 10 menit 9 menit itu sudah 1000. Iya. Jadi mestinya ko 40 ni tahun umur angka salawat dia lepa ke ngilillah dibaca supaya ia lengi atau jangan mata batengi aja no komana lillah ita ku ilala ngati itaro salawat sesa aja nasu na lepa ke ngilillah ya kong ka salawat tayasa salawat rahasia dia na lepa ke ngilillah ati ni mas salawat mak bicara sendiri tuh. Namo manan na ki makwe jalato salawat ilala roko makiro ko yero napa kita wi. Yana tu nak kata pandite namo mak bicara si sumputo atin na masikiri lori pengalata. Dan itulah orang yang paling ditindukan oleh Allah. Nanya tahu makiro pak de nak kada ko pamasigi de namo ko micopo boleh tukang batu nasi sumpung atin nasi bapuangi tau no dani pengalata. Namo ko migalungi mak dompe mak bajase ko si sumpung ya tin na tahu dari pengalata itu. Namo ko may sekolahnya namo ko kantor itu datu da maroki ako may tapi si sumpung ya tin na si bapong Allah Taala tahu dari pengalata itu. Jadi deto tu nak kada ko pamasigi apa makai kata ko masigi dan si sumpung ya tin na si bapong Allah Taala onron na itu 5 HP mas sampayang itu yang kamu itu. Jadi ya tidak mutlak itu. Jadi aja tak kada ko pamasigi na pa si sumpung ati de kenro ki monro matangangi mapalario to nasib betu ati masikir lori Allah Taala. Itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Jadi dek tu ati ni meli pa si sumpun pakajaki si sumpungan. Kemudian ulas sabat tu ulang ipenre tu ilar porok tu amalai ipatan tu takdir 1 tahun ke depan. Yana tu ko nisfu Sya'ban ni itu ampai suruh ki mapuasa ko nisfu Sya'ban. Biasanya nisfu si tengah. Jadi tengah na ulah Sya'ban. Ia matu ko meki mapuasa ka nama kanja tapuasa ni 10 telu 10 pa 10 telu 10 pa 10 5 siba 10 6. Ang kataw mali 10 telu 10 pa 10 5. Tapi aku ya 10 pa 10 5 10 nakat tengah na ulang ni. Itu sekaligus puasa nisfu Sya'ban, sekaligus puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu namanya puasa putih. Ya komeki malolo pulana ya tu ipake. Dia na baru ba manatu watak kali ku ya tu na nandungat teh. Puasa Ayyamul Bid, puasa muti namanya. Puasa Nabi Adam. Maka dia Nabi tapada ko mapuasa isulap bujur ko na jamet itu talung nasulal nasulat. Tapi di tamatoya aja nah. Malor mato pulana ki matu itu iya robo komeki mis sangeti puasa Ayyamul Bid tanya puasa na nabi tasito ngana puasa na Nabi Adam waktu na ya din para lokulino oleh suruga mabolo mana melili na nataro dosa pak pelanggaran nasabari na puasa isis soma puasa bagi telu watah kali na maputih mapacing mapuasa 2 ngaso 2/3 watak kalian maputi ganna italu ngaso mapacimana ngalilena ina tu ampayasa puasa putih apa napapacing watak kalian Nabi Adam maka dia Nabi puang talingi umak ku ya puasa makanja napake mapepaci dosa lalan nasiulan makanya disebut puasa putih tengah ulam ya 10 apa 10 5 10 nangopo na ulang itu jadi matu ya kan nisfu Sya'ban iya ko malam nisfu Sya'ban ni Sabtu gaji ro na 7 betul Sabtu kayaknya ya iya ko na 7 matu iya ro baca yasin ko mangariba ketelu tak baca yasin ketelu ko pura masa pejam mangariba baca yasin iya ya si pamulangi ilau dongi nai pasalama ki poleri sini na balai. Iya yasin kedua ko ganaknya yang kedua kalinya kita baca tilau dongi sebagai untuk papelampe sunga kemudian kemudahan rezeki.
Kemudian Yasin ketiga minta keselamatan dan keberkahan hidup. Jadi ketelu dibaca magampang minatah 10 mili memenek itu di sisa surah Yasin. No? Ini komeki lagu orang ini sampai jadi itu anunya antara maghrib dengan isya ya. Jadi tak puasan ni bajanna na sabak puasa ni Sya'ban na sana. De tu na tatutu lagi ako tubo. De na tutu ko Allah Taala pintu na lagi na buka man. Mapamulay tu labun na mata na so na tak buka pintu na lagi letu ele. Na nigi milodok pasti tembus lo kuarsa. Jadi itu pun Allah Ta'ala kalimat menyembuhkan pintu na lagi na. Nomor di malam 1 Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam 9 Zulhijjah, yang keempat malam 10 Zulhijjah, kemudian malam 1 Syawal. Itu kelima. Ya kong katau de natin rokotu lima wan ni makasiwe matarumil law baraka ko pong Allah Ta'ala, iya kumate at dito ko kalabong. Itu dijemput langsung jasadnya itu. Iya, oh namalkan itu ya itu. Tapi meraji-raji pelai kostas, pamelo makatobah. Punya lepar dia nanti rolat tu ele malah sanyaran kau salah-salah itu. Iya, dia mak itu. Tapi itulah amalan-amalan para wali. Jadi mereka aku sampaikan ni, siapa tahu ada orang tua kita yang ingin mengamalkan itu. Ya kong kataw makala ya ko ya pura ka minu kopi dia watin rolat tu ele hinu memani kopi. Nah baki mak doja. Agak kita tengok masih kirigi mengaji kita masampaja sunnah kita. Sampaja sunnah mutlak, sampaja sunnah taubat kita. Jadi sampaja sunnah taubat bu dia na 2 rakaat minimal 2 rakaat. Ya ko tahu cek dek mi dosa na pura na jama 2 rakaat. Aman ni iya ko makai dari dapat na 2 miye. Jadi itu. Tapi ada ulama mengatakan tidak. Taubat itu kan yang pertama sholat, yang penting berdoa di dalam sholat. Iya. Kemudian kama meraja ki agamelo yalo ko meraja makadaki itu hikmah. Biasanya hikmah pak disangan. Ya koto makada memperingati berarti melo iya kamenre nasaba angka aisana. Ya ko makada memperingati hari kelahiran melo iya ka aso jejengat makada agar dia al qura gurung. Ya ko makada ki peristiwa Isra Mi'raj berarti melo iya ka ya peristiwa supaya angka aguro ngawat dia lalelan. Makanya makadaki memperingati Isra Mi'raj dengan dia ko pacaraman ipodaknya makadaki pembawa hikmah Isra Mi'raj. Tania pembawa peringatan Isra Mi'raj tania, tapi pembawa hikmah. Ya ko makanan pembawa hikmah arti pak disanga melo Ta'ala. Jadi iya na tu tahu madosa ko dia gaga pak disanga Ta'ala matu. Apa iya naro amanah naro tanggung jawab ya lenga makala mesti angka pak disanga Ta'ala. Makanya mode na mega yang penting kawa di Ta'ala. Nomor sidi kang iya roya maka de subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Napa sambunganna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dua gago kue pitu agurongan tapi 2 bagian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ikan kajolero pacingan na puang Allah Ta'ala roh. Subhanallah maha suci Allah pun nama pacingi de gaga wat di madaki makaliliang aku puang Allah Ta'ala asra iya engke palalang biabdihi atanna gitanya nabi taipawat de nak kada asra bi Muhammadin na palalang Nabi Muhammad de to nak kada asra bi rasulin na palalangi suruh nade tapi makadai asra bi abdihi na palalangi atanna berarti tanya nabi tabawa wan malalangi suruh malalang namui di angke hadir aku metoki malalang ke katai palalang na reko atai iya ni ko mengaku ya ta belum tentu tapi ya ko atai makada ka bedana lengi tau mengaku lengi akui
Mereka tanaiki. Tisa ke Pak Prabowo. Tisa Pak Prabowo kah? Tisang. Tapi nisang ke Pak Prabowo. Jadi itu mengaku maka misang na dia nisang itu makir. Jadi angka tu tahu mengaku tapi dia ni akui. Angka tu tahu yang akui. Angin launi ni akui ke kupong Allah Taala. Peko carana di mato mak dalari macawe madape. Makui. Ia nak guru ngato subhanalladzi asra. Makade asra ipalalang engkaro jandi di ngokia sek na pintu ta. Akaci cemi macan ne se susiwan ni ro de na mungkin lebih de nang kaya ro jangan nak kecan ni akatalu se susiwan ni tapi ya kona pano ipu iman na puta ina mo ka 50 jadi to. Anda paham ya? Jadi pada ro nabi ta makada kini alena mi malala law Makkah. Pole Makkah law Masjidil Aqsa. De na mungkin ola siwan ni. Tapi nasaba ipala lagi na mo ka 10 malaw lisu jadi to. Makuti ya. Iya. Kemudian asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Iya na pokok na ko. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Puluk ko masjidil haram, lok ko masigi. Iya ko meki malalang ya rota pake ya. Pak Camat, Pak Desa, Ibu Penyulu, idi manang ke hadire. Upasangi ya kong kami lo talawi ya rota pake supaya ko mate ki mati sahih ki. Maka dapat ko carana barak na misalnya ko ki kampot abokongangnya maka dah ni kalau jupanda rumah tu kota teserai target memang ni maka dah insyaallah oko ka matu masjid raya na pangkep masam pajalor jadi aku masam pajasubu ki oko masigi tanya ka memang ni insyaallah ni kak min jupanda meko ka matu masjid raya na pangkep ni lo lepa masam pajalor ia ka kota salainya bokonga takut kecelakaan aku prepare nato mate pakutanana pong Allah Taala cidimi boleh kenru ya takut kenru melolo maka la polo pi masigi abokonga melo illo masam pajaloro ku masjid raya na pangkep maka de pong Allah Taala atakui na sebab polo pi masigi melo masigi aja tak kadoko kisigi rimatu le pamanre ya tomi tu napa umat tu cepat mereka makado boleh bokong ambil loman ke sigeri tanya perjalanan Isra itu jadi usahakan itu 5 koki roh jadi di pagasan pegawai kau aja tak kerja melo kantor aku ada maka daki ke masjid tu nerima dari jamaah aku rasa dia maka insyaallah mereka lo ko kak matu masam pajalor rasa dia masjid rasa dia kantor ini maka doko kak rumah tu masam pajalor ko pure matu maka doko kak matu masam pajangan sara jadi kinro ki malala tetap tu diloki masigi dan malaikat itu ditanya cuma itu kenri pole kenri melolo itulah yang hakikatnya Isra padahal Nabi tak magi ni tapiro dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa padahal dia kenal dia lokor Nabi tak iya kola yukurui ya kuyite to ku Google ya kolai getangnya tu jarakna Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sisa bumi 40 kilo lebih sisa bumi kilo lebih tapi nasabak pole Masjidil Haram ibawe lo Madinah pole Madinah napai tilau Bukit Tursina pole ke Bukit Tursina ibawa si paliwangi sisa ke Masjidil Aqsa ibawa lo ke Baitul Lahmi pole mani Baitul Lahmi nabi telah pertama ke Masjidil Aqsa mancaci dia sebab pada tulak binalal bilala dengan padahal ia ko maka malam pu nabi ta pole Masjidil Haram lo ke Masjidil Aqsa sisa bumi lebih kilo tapi nasabak macam ni pole Makkah Masjidil Haram ibawa jo lo Madinah masam pajak pura masam pajak ko Madinah itilah korona Nabi Musa sifat bicara ko Allah Taala Gunung Sinai Bukit Tursina pura ya ro ipaliwa sisang inaliwangi Masjidil Aqsa deni palepang ipaliwangi sisang ibawa loko Baitul Lahmi 10 kilo 10,7 kilo lotan na Masjidil Aqsa nonroy pole mano ko Baitul Lahmi na parewa pe mano ko Masjidil Aqsa padahal ia koya eka dua bina tepuh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agama nana ya jiona ko makadaki oko ki aboko jokai puranitania ka masam pajasu buki purani masam pajasu makada oko ka romatu misalnya masjid emang kosok masam pajalor namun le pagi manre tunu balo ko pare-pare namun le pagi manre rak baral ko baru dia nanti masalah
nasaba capat nanya lalangan ngedila ia na tu nak kada tahu pandrita letuk memang ko napa joka mesti yang kamu nerima peletuk napa ko joka aja na tu joka bawang tapahan ikan kaya tu iya ko dia tapahan imakun rutongang itu ini hakikat Isra sebenarnya. Ternyata Mi'raj. Apa ya ko makan Isra tu alalangan lino. Ya ko makan Mi'raj alalangan langi. Si salah. Jadi aku makan Isra tu lino minon roy. Ya nak kada na Mi'raj. Ya tu sampai sampajangnya dia tu nak kada maka dia tu sampajang as-salatu mi'rajul mu'minin. Dia nak kada as-salatu isra'ul mu'minin. Deh. Jadi ya kau tu masam pajang aja na lino tu lino mana wai angkan yang agak luko korokan yang roh bata lino miate. Jadi Enrico masam pajang. Itu ina tu nak ada mi'rajul mu'minin Enrico. Aja nak kau tu masam pajang yang mana mi oko ye matu jama salah saya pipat oko ni mana kajen Enrico yase. Iya mi ko Isra iya na tu lino. Ia miko makadani Mi'raj menre ne sampajangi matu Mi'raj jadi sampaja pai bicara matu ne bicara menre napai alala ngihe napai ni kolino he ia mi pake jadi ini mania namo ini pak galungnya makoto loki galung aja tak ketemu lo galungnya makada matu insyaallah rewa ka masam pejalor ya pe ko deta rewa masam pejalor makada ki ko pak romatu bola-bola galuku masam pejalor itu anunya yang penting asam pajang. Jadi ia jolo Makkah. Jadi tebela ni ti Nabi ti lo Madinah. Selesai masam pajasuna napa makutan orang ngage ya maka de Jibril. Oko kumatu malaikat dapur Muhammad. Madinah sanai. Napa ti lo baital alusane Bukit Tursina. Pure masam pajang ngokor makutan Nabi tekan orang ngage maka Nabi ta makutani Nabi takut malaikat Jibril maka malaikat Jibril onronna Nabi Musa ko mesirun tu sifat bicara si bupong Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima ukiro Bukit Tursinalaw penapai tilo baitallah ni isure masam paja pure mak bersala Nabi tamakutan onronga lagi kue maka malaikat Jibril okoni Isa bunuh Maryam jaji onronna Nabi Isa jaji napi patamo ko Masjidil Aqsa Nabi tani soro mancajima makmuna sininna Nabi si bawa suruh angka manang ipaturo pole lagi tapi tahu mati mana kira-kira di iman na masigi aboko nga barani kira-kira mancajima ako tahu mati ngonrin na dito ya usapaka kung kataw makada pole manimam meraja Nabi tanapag kasampajan salah-salah laday na masampajan na ko Madinah masampajato ko Baitul Lahmi masampajato ko Bukit Tursina mancajima lalo ko Masjidil Aqsa kemudian terbuka gare korangi Nabi Ibrahim masampajang Nabi Isa masampajang Nabi Zakaria masampajang Maryam masampajang maka nang kagadalili na manasa agadona Nabi Ibrahim Rabbana liyuki massolah faja'al afidatan minan nasi tahwi ilai manasaro Rabbana liyuki massolah kami manasampajang Nabi Zakaria agana sangaya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajang ina natapulalo niha matangangi tato masampajang ilalan na mihrab na nilawdo Maryam masampajang o kilalan na mihrab hunalika da'a Zakaria robba tame Nabi Zakaria kor mangilawdo loripon na agapi Nabi Isa watun na itanay aganasan saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat manasan kami manasampajang na tapu jadi itu sampajang yang mapamulay Nabi Adam nang kami makanya waktu na pole mameraja Nabi tanasirun tu Nabi Ibrahim mo polangi kapitue aga nasa Nabi Ibrahim aga mo pole Muhammad aga naleko po Allah Ta'ala maka dia Nabi tak sampajang dia nak kada aga ya sampajang tapi ia minakutanam maka kada siaga apa nisan memang kada sampajang kan nisan tanya ibadah baru nama sampaja Nabi Ibrahim yo pun kira rokene de nisanya sanya sampaja tapa makutan maka daga yasam odi nisa aga yasa sampaja pekko na uwa de iya mi bana po maka da siaga berarti nisam
Nabi Musa makoto ya to aku tanah aga nale ko pong Allah Taala Muhammad maka nabi ta sampaja maka dato misiaga nasa 50 jadi ya tu nabi ni sama metonia sa sampaja ang kami matona saja Nabi Adam cuma mak dupa-dupang mi ang kataw pandita makada ang kanabi tato bawa mi masong pa na roko tato mi siya sumpa-sumpa na lori puang ni o koniro riwatu tato na nabiri puji-pujian yan naro sampajan na Nabi Isa yaitu ampay nasarani ko masampajan ni makelo mi magareja di naroko palay di tato mi makelo napacuri ni musi napa makelo ni puji Tuhan ay naro pujian ito ya jajan na tapasali ko makometiri modele na pulo ko na binna iya mi ko basa natay di melo makoro sala ya pa Nabi Muhammad roko ya to si Nabi Musa makadade tapakkoro to siha iya na tapakkoro na nasipa bicara na puangnya si batu ni ini aja to sinero tapake mega tu tomatot tariolo pake sampajana Nabi Musa tu da mina pacuku na pacenga mako nasa salasay ay sampajapusa na itu tau tapakkoro mi tanya to masampajan iya jadi masing-masing nabi beda iya jadi nabi tamana tu pitu lani nola pitu totu rupana pitu totu tak gesa ko to masampajang 25 2 utu 2 aja cik di ulu ya nang kasalasi din na din tak gesa din sa kecuali tau mapat dia je na mapat di utu na tongkang si wali ko cie tatan dia mereka jadi mesti tak gesa mana ngiro iya tadi makun raye aja lalo tasoro misali sapa talayolo napa tasujuki nasabari na din tak gesa ko ya on sujud dia tu nasa sujud tak dia nasa mesti tu yolo na salisa pa yon sujud aja na yasik na dia nawat itu nasabayan ang kataw sujud ko care-care madaki ko takalena ina deha nasa sampajana dia nasa sujud batal kemudian salisa pa ta aja to tagat tangilomon ri nasabari na kita to alonge batal itu sampajani nasaba iya to na yawana sa dangit tanya wajahon aurat iku makunray kaya niyolo gan kami garisi na sa dangi yan aliwan na lomon ridena to nawat di yan to ampay sa lisapa na imantasa ulama Syafi'iyah ang kakare na to che de itaro igat talayolo ang katu patempele na makoy sa lisapa makero tali makamote ga kosopi magala mo ki mabalanca iya jadi engkau tu cek dia karek-karek nak korota template memang itu patutup nah itu yang paling aman apa ia tu ulat tadi makun rai aurat tu ia nang kapita si lampa dua lampa batal isam pajang na sabat tak buka ya aurat ayo pi dia rone namo pita mana ngulu dia na marigaga sabatannya aurat dia kacau cek dia itu aurat na rone palawangan na utu elat tu posi ia makun rai na pala liman na niya si baru panabatannya aurat itu jadi bahaya na tu di makun rai ya to na tu ampe ko kata dari makun rai aja na naliwa lima tamen rek lako do cilita pasi lampu bani salengkata supaya dia na tak gat tangero pakaian na sabari na pita pergalangan itu sudah diatur dalam agama iya di nama raja itu iya mikoi Allah salah-salah itu iya jadi ya tu kata derek nama makun rai kan kami loh Allah ina sabayat ni tak gat tangi jadi cukup diangkat begini si lampu ni salengka iyo petuarone acuri nabita maka da si lampu do cilin na okey angkat tapi katowi tarone sol 5 komi sampai jam makun rai na jam itu arone to mi ha itu jadi aja na tampar ni itu iya kemudian jadi ia narona ya la dasara pala guru ngangir kemudian ia rona bita purana roma sampajang nak mancaji mango ko Masjidil Aqsa masu yoko palataran na Masjidil Aqsa masu ijoka angka batu ko romal lepang male payase tapi malibu yawa okoni romenre nabita tudang deh boleh nak ko Masjidil Aqsa masam pajak mas mo saliwa pade di makala masuki matembok-tembok tapi nabita deh angka batu kor okuni romasu nabita okuni riase na tudang
Okko ni ro ijampu nabita ni penre ko langi. Cuma waktu na makat dek nabita yoli menre ko langi macu tu ya batue we. Nacuri nabita. Tapi nacukuki nabita na batue macio lolo tu menre makadai nabita okko no tu aja na macio. Dek to na kana nabita rewa ko makadami okko no tu lepatongang. Dek to na no okko tanai, dek to na cio menre sehingga batu itu tergantung sampai hari ini. Dia nak tak ges aku tanah. Nah lebih 100 kilo kapangnya batu ditimbang. Ada itu namanya batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Jadi magala emang HP kota buka ko Google, maka ada batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Pita tu yawana dia nak tak ges aku tanah, tak gatum memat tu ya. Ya jengka tu batu dia nak tak ges ko lagi tanah dek to nendre layase. Nah sabak nabi tasuri monro kada okko no tu aja na macio dek to nak nabi tarewa ko. Jadi de sisa na rewa lo kolino. Dek to na cocok macio jadi lepanyo koro. Nah itu peristiwa dan buktinya secara sejarah itu ada. Iya. Menrek ni nabi tak yoli loko langit pertama mak beresal langi bukaran ni Nabi Adam lupai. Nenek Adam Nabi pamulangi. Jadi dia tu Nabi Adam ngopi langi pamulangi monro. Nah ya to na Nabi Adam dia ko giling ilo atau ni cawe mari orang marano. Ya nak gili lo abio ina terita singo-singo. Na sabaya ko giling ilo atau ni tai anak apona wija-wijanna ia madecengnya. Tapi ia nagili lao atau ni tay anak po na iya tulima pakere-kere tulim minum mi boto mi magi yan ro patari Nabi Adam. Jadi aja tapatari Nabi Adam ngampe ta. Aja tapatari nene tadam. Maga je kong kanene mi tay apo na kadawe ko giling na sawe apo ku ya kanja na giling kanya apo ku makai batas wali. Makko mati tu Nabi Adam. Ia nagili lao atau ni tay umma na ni tay atan na agasana anak apo na iya makanja MP. Iya, sebelah kanan ashabul yamin. Ya ko ashabul shimal ayan na rumah kaleleng. Jadi makanya itu tu ketemu dia tahu. Namo tu tu masam pajak berejama makanya tu ko koki atau naimang. Iya. Jadi itu kan ko imang nyokoi. Jolo dia pajak dalam tu. Iya. Ia tu ampai ko ia tu onronge kami nama kanja ia tu pitue tahu okoi monrin na imang ia na tu kami nama kanja pitu tahu okoi monron imang itu yang di istilahnya istimewa itu tapi aja lalo tabarani lakori monrin na imang ko dia baca tapu tahu mapa apa ko tu salah kami imang itu 5 kadami aja mau kena patujui jadi ya pitu tapi ia koi hindari ya roh alai ke sebelah kanan ashabul yamin talai kanan na imang napa tala kiri itu ampai ko tama masigi enatako de to panatali sa mana sa sebelah kanannya sapioloy ukur talisari istimewa itu kelompok kanan istilahnya. Pura piero napa tali sari kiri ko makalai panoni eloni kiri. Apa deto sina cocok yala dena cocok yala dasar hukum. Yala mi padila apa eko padila keutamaan. Ia mi pake keutamaannya na rekowat di mopi. Ia mi kode dena dinarubah hukumnya. Pak masalah itu ko makaraki meki monrika namana tipu imalo korosum atau monrika namana kadena cocok. Kan? Iya, jadi dia mending. Jadi padila itu tidak bisa merubah hukum. Makir itu ketentuan agama itu. Iya. Kemudian menre inabita magina Nabi Adam makie iro nabita matakziyai biasanya matakziya naburaiwi sara inin nawana Nabi Adam. Nah sebab itu Nabi Adam tahu boleh suruh kalau nak dempara lolino maka kan ja onrona kasih ni tilo kolino apa dua solangi Nabi Adam sitongan ibeli sila tamamukah bici beli makada biat ya memang ko besa mandre tubuh dia tapi makoko na pala aba ni puang Allah Taala tappa makat di baini na nasa coba
Ya tu bahaya nak kabdi na bainil itu. Ya tu menerima kasola, pak tappa magiga. Itu maka dana ibalisi wa ipalaba di makoko tappa makobi nasa iya coban. Itu jadi ina ro nasabari nanre ya dem permetilo kolino. Upasangi maka daya kong katau pura madece na tako bangkaro aja tamabela. Ta sumpung ina mo mabela si sumpungan taloki sila tora loki pamagoy nasa batang masara tu nyawan kasi iyo po ko tau pura kasi sinasogi aja mo talong nita pak madari tu matanre bicara to sugi bunga ngomani jadi pada mi kong ka bupati na tapapaja manci bupati are gi kepala dinas nanca di guru biasa loki mewah-mewah ada. Istilahnya aja tarupa berubah. Maka anjak pedek koto macawe. Aja na jabatan Rita supaya ibu Raiwi atinda. Aku ya. Tapi aku camak manca di bupati aja mau tolong mitai. Menre mu itu. Nah, itu makir. Kemudian naik ke langit kedua, menre laki kedua. Si runtui na bisa dua nabi okoro, Nabi Yahya, dua nabi malolo, talu tu nabi malolo dupe nabi ta. Nabi Idris malolo to tumuro na. Tapi Nabi Isa na si Nabi Yahya, tau makaleliat tu apa Nabi Isa jaji de gambo na. Nabi Yahya pa aja ni macare pabaine na Nabi Zakaria na matampu mo. Jadi dua orang yang aneh itu. Agama maknanya robo, napasangi po Allah Ta'ala. Maka daya ko angka agaga mo chinay na mo angka tangamana rupa tawe na rekumukumu sampai jange milaw law susangi itu bicara na tawe yan ito nakadagurut ta kalisiden ring ya ko bicara taulino mina pada mo kiata na tanya puat tu yang pe ko toloma dottoro nakada dottoro dega Pak Burani itu lasata de tu nakada de na disawiya tu makada mi dega Pak Burana apa ia tu doktor kan naburai ini dia nampak sawila saya angka kan doktor moki maka dah menyembuhkan penyakit kanker dia kan maka dah itu mengobati nama-nama igar iya nak kada doktor dia paga Pak Burana dia tu nak kada dia nasau maka dah dia paga urun tuat di Pak Burana kono po Allah Ta'ala mangilau apa ia tu po Allah Ta'ala tugas nama pasau iya ini laumi makbura neko deka Pak Bura ladila ko po Allah Ta'ala jadi ko loki doktor aja tapodagi maka tapasawi la saku de tapodagi kada taburaiwi napa po Allah Ta'ala tilau pasawi tapahan ibu maka apa tiga ibu-ibu nasa pulih di rumah sakit wajah si dijuta ipares samaga dia nasa ulasay na di meto na pasau masa maka nami mangobati ya kau naburai kina dia nasa wajah tamacay Pak pura dia naburai kira tapangi jadi si salah tu si salah cede tu bawa lesena kida na masola cede bawa jadi ya kau tolok ko doktor tapodain kada tabe dia tu pa juga doktor runtuk jago no dia kan runtuk doktor ya jago Pak ko kata lo makbura tata itana yolo kada agata mapadi lady di buat tu tanah iya jadi nama-nama igar tapi ya tu agata mapadi magaga tasadi kenri tujuna nah ini mana tanah ya kena tahu macam kada paresan ni aja na ya mutanay ini mana tanah itu na mampa di wattage na prasuro mga na sentereki si babati mata na sentereki na hindi mana mo tu na tanah jadi aja mo tamalada mano ya tu doktor itu gas na maburame matomi po Allah Ta'ala mapasau aja ta masara ko dia na sa ulasata sabab ko po Allah Ta'ala mangilaw kemudian yon nak dua nabi Nabi Yilaw memang iya Nabi Isa Yilaw to Nabi Zakaria Milaw ti nang katiyala Yahya maga ta kira-kira kung kataw arwane maubani menian na pulo na taw pura na boting na pabayne na macho atoni
Na dega bija-bijan na. Natakot tapayaling anak. Kinri nilaw o kilalan na mihrap Iya. Jadi itu ampai makan jalan akong kaun rasam paja yakibo aku boleh. Nah, tanya musalla. Akibo bani o kilala kamaratan ni randri mepi milaw do to tamo ko ro masam paja ngoko ni ro. Pak megatoje tu di masam paja kalete-lete. Ko banre na lamari kata ko rolado sa dina kadere kata ko kadere macule lari tama kamara kata ko kamara lo sa dina gulukase de sakara kinri diga on rom manasa iya atala melena iya padahal WC na mga kabalo at 30 juta ta 50 juta na koso kang WC na non ribi jambang padahal onron na masampaja de gaga manasa iya eda ubasan ni kibwa ki onro si Pak Dodo po ngalata la komeki tarima dotta iya na tugurut ta kaya Jadur Rahman ambodale ina na bagi dua metia kamarana sitang nonroi matinro sitang nonroi masampaja ina iya na melo masampaja tano koro na melo masikiri tano koro na melo mangaji tapat koro kiro tama o kirilala gurutta mak dong sehingga aga we malomu tarima donna jadi itu kuncinya ya kung ka santri na melo rewa na dega na tamparon na kadadega aga di kupok na may kajirewa na sa tama na kulala kamara pares-res yawan ang kangulong niya ron-ron na patadang uto na kumasikiri iya na patamay liman na nanaeng kadoy na runto itu karena langsung dari Allah kan ayat huwa min indillah tapi aja takibu akor bu nasabadi mita sapa kurakamannya assalamualaikum lapis aja de tania koro katan kemudian 10 menit si jam jolo-jolo kemudian Nabi tarumenre si runtu Nabi Yusuf iya Nabi Yusuf pak bendahara negara ia kuidi menteri keuangan tapi makalelian apa itu Nabi Yusuf pura manita rungku napa mancaji menteri keuangan mancaji menteri yo puidi ke Indonesia madari pura pi mancaji menteri nita rungku jadi tak balik itu Nabi Yusuf tuh menteri keuangan negara jadi okko ni rumah guru Nabi ta bagaimana mengelola sistem ekonomi keuangan dalam negara itu Nabi Yusuf minre iase tahu jago to na runtuk nih kan Nabi Idris yaitu Nabi Idris kelebihannya 72 bahasa na kuasai dan Nabi yang diberikan lembaran itu 30 adalah Nabi Yusuf Nabi Idris iasa ngitau acah nasabah yang bisa menangkap ilmu di sayapnya Jibril itu adalah Nabi Idris lai jaga itu ini dia nama dosa makanya Nabi yang paling hebat yang piramida kan Nabi Idris rancangan piramida itu Nabi Idris arsitektur modern tulis menulis itu Nabi Idris jadi Nabi yang pertama mengenal tulisan itu Nabi Idris makanya disebut induk segala ilmu itu Nabi Idris iya 72 bahasa na kuasa menre ilayase si runtu Nabi Harun iya Nabi Harun pengawal na Nabi Musa apa itu Nabi Musa atau alasan pura maloli lana nasa bawat tu na nana nawo angka awara ti semesang awara to iya tu ajue pura itu no macala kapina na nala yarona panapatamo ko sumpan na masola lilana yan tu ampe din na makanja kung kanapau pada makalidi galetchoy to pa pura maloli lana yan tu ampe ko may macarama Nabi Musa ina iya tu nauling-uli tu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani panasa deje na makanja timo na liwat cincolan na jamaah na itu iya pak jamaah na tahu acah uy tahu acah mana na tahu din na makanja bati na mabicara iya na tunala tahu naali na sampai pengawal jagoy macarama jagoy malobi naruntuk Nabi Harun tanya na bisito ko na ito Nabi Harun tahu biasa mi orang soleh
tapi lai damping Nabi Musa mengilau dong Nabi Musa na porang po Allah Ta'ala pancaji Nabi itu iya. Sehingga dia menjadi Nabi. Menre ilayase Nabi ta siruntu Nabi Musa langit ke enam napa teri Nabi Musa ya nasiolongi Nabi ta teti we matana Nabi Musa masih nyawana magai nasat dega ga Nabi cau egai umma Nabi cau egai umma kota surga kecuali ya na jallo meti Nabi ta dega cau egai umma Muhammad ta surga na kalau ummaku ya narup patari Nabi Musa ya makanya dia yang tamu kuilala masige ko dia tatama surga macila katongan apalagi panitia ni serat nyerah itu jadi menre si Nabita langit ketujuh Nabita na Nabi Ibrahim neneta na korok pak neneta ti di Nabi Ibrahim ya ti di annanungan na keturunannya puluki Nabi Ibrahim Nabita itu puluki keturunan makanya ti di idi tu apa nak itu Nabi Ibrahim maka tu kanjak neneta ini maka besar jadi kau tahu maka seke okay tanya apa Nabi Ibrahim itu maka tu besar Nabi Ibrahim maka nama besar si sabu bende nak ke rumah si ratu unta gala kapatugaga nagere na patawe na pandre iya tegi gitu kok gamay maseke ita kare ko to makaroba maka to makaroba idi mali sapi idi to papiaray ibawa ni lo boleh digere pure gere lele isa se pasara isa na seperti kami ala napai megangi ya bagian ini ya lah makoro parenta gamay tapi yo pwede melo nak bere to ginatangan rasa may gamo pa je naira sih apalagi makokoang ka na lamarita usek gulukas ega lamarita ukat dia tu melibale tatarapa ako pasay tama gulukas taluci di minanasu macalla mata naman sa bati lalat de padalang kay balibola naman rep pecok lada kajulawi kasi de na bawang iya kumiki mita nene na tau seke nang katau dua gulukas sok kubolana nene na tau seke tu dito gago ko asaka me man mako mitri mabitpay ya biasa tayo kumabit pa nasa alingi bali boleh patekang ina masolak bang gitu komonroy iya dia tundru leman remanam yo kumako ka nasa makanya tu tiyan de kong cake patanya tu apa tu di negara dari lakat di iya maperingaran aja iya ibeli si mo je tu mak bici dah sampai cake pasimuan rei padahal dek tu ka gamon rumawatu mi matu ya ro deme tu tanah tu mapage warna namo manu tami mate ka mapadi sito bali bola tanya manu sito kan pakai reke lagi punana kada itau seke mo iya tu lawan jo iya jadi makira iya abas saki napan itu tau maseke de si satu gase ngaranna apa namo tau seke cacatoy iya de si sa gase ngaranna tu iya angka katau seke ipuyo katau seke dega katu nasa seke patiano pada liwa piale na negere iya ko to mabasa namo tau seke puji tu iya jadi aja napan itu ko tau seke mate jarang milodong itu sikap bile mita terima kong itu nasa tabat nih pada ni ko Mario itu ya nalalo ko sida pena ki buru nasa ni kan nasa hajianu nasa ukat di biasa itu tahu tuh liam itu ada sisa kesengaran lah iya aja tamaseke iya ko mabasa ito na paje rampe itu dia na paje mate te mandari itu tak jannat we laba ito deceng
lah itau kanja maka tu ya bukan tahu seke maka mate yaru naso taruh ni tu syukurumu ku makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya melaku makna miraba dia tu tahu seke dega iya jadi aja ya na tu nak kada ia tu tahu masih tahu membasa macawe ipojo kepada narupa tahu macawe pole suruga la ipojo ku pung Allah taala ilau dong ku malaikat mabila pole neraka iya tu tahu membasa iya jadi pupadami man angkat patu tahu malah tahu mana masih ke awe iya tu na dega anak na iya tu na makareke isakada gaji na aja na iya iya jadi maperingaranganya nasaba magay kenro kije lo melo de tamate tataki yang pay makadaya tu aja mo maliki ulawang aja mo na taliwa-liwa yan na yalay pariyasang iya yang taliwa pak makato nga satu gato makbulaw makokogang kasiku deje na rante na bakba iulawang ito pasi na gang kasiku kemana ni cicingnya si tonra katoni pule bandre katoni rante onroton ako jet kades dia na nakedo natuulawan na joka gere makatote gang kasiku lawan na dua sabu minasumbaga maka tuh iya jadi aja tano iya istilahnya syukuruki kong kapapedale na pong Allah taala tapi aja na iya tu kan maki at dunia masraatul akhirah iya tulino darat na suruga jadi ako komilino tataro waramparata o komitu dara itaro tanat-tanang iya biasa ki mak darat to iya kong kapak darat de na tilaw bolana isa darat na o kumana mi darat na nataro rewa ilaw bolana maliwasang maka damage nasa huwag kami robodong yun na ako darat de na niyala ang kamero kadubuwe ko darat ang kay roladangin kay capak lo ka koro de ka na mga rewa lo bolana makole ba tu tau de na sidakang waramparan mati matu napay takajan na lang ke kulino lawak kutaro di apo nile lala rewa maka dito matata riolo na ringar ako riolo tamatemo yetu ko bija-bija mo murano nga buta chiwali ko iya ko taulang ni murano nga buta rapa ko yetu anak mo melo mo ngarra makadali na melo kiringang pajay ikiri lagi lo jupanda makulia ya minatali ko capu idina kolat tu ikirimangi ma SMS man itu kadang-kadang dikirim talet denang kana pamago makada medisi-disi mo ki gatumak purani ka manre denang ka mana satu ki apalai ko tomate wija-wija na panime ka tanay ki ingki diang ki hadir akasya kata syareki buruk na tomatota ya mate lala na sitaw lingang kadua idi lagi mapahangi agama tu lilaw mapangaji masampajang palimatan re akadua mi lo syareki buruk na tomatota apalagi wija-wija tadi napa ko iya tataja pajay tenatanedi tu maki orang ibo ko ngalit taman rasa gitu dan pasti dijalani maka na po jika lakay ko de cucuk ni na po mako ka tapi ako mati masa dia de nak bayi tu ki lagi melo mak bayi ni palai ko to mati aja iya tatana ini gare lakay tamatu ko rewa ki makada pak kira-kira mak bayi ni ki ko mati ka palingan makada mi tarmiri ta ya itu jawaban iya upasame mangi iya pada mo dia rone makoto iya maka dana po jika baini ku ya mako sala mako ko mate kita rito nga moto do ngaso talungaso ampa hari mamakoni yana tu nakadagurut tabi kini musang imaga sija na nalupay ko te ko mate ko na degaga bicara taulino wat di pangaruhi bi atutung kini musang imaga sija na nalupay ko te ko mate wat dijaja soe pak tarimo tawe tapi baja tidak akan sampai 3 hari
5 hari sudah berhenti. Maka kami telabat nih, bahkan begitu cepatnya orang dilupakan ketika wafat. Kupasan itu. Dan kita semua pasti begitu, Pak. Genak siulat tumatu na penrek moto ke Facebook bainena. Sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Wih. Sungguh cepat terasa. Wih. Si senang kadu dayawan asa sabar saya nasa makasih anyo. Jadi maparingaran aja. Yan natanay dito tarong ang ialala ng aleta. Manrasa kita. Masigit ni luar biasa pa. Kini di na mabas sa tawabo ko ngangi. Di na mungkin ako masigit. Maghala ni masumbar na ako masigit. Itu baraka itu. Nampan itu dali iya to na makanja mo masigi itu makanja dali ako. Yan ang kamasigi din no ruso ite dito na may jaji dali ako. Pak din nabuka ipo ngalata la baraka ko to kampung. Maka dia tahu pandai maka dah tu malaikat bolana lagi po ngalata dan ibu jampai masa ko jurusukat dali. Ya tonang ka kampung na makanja mo masigi tarendrek dali ako to tangan kampung. Makutiha. Nasabak magi baraka. Masigi tayo di luar biasa. Mako mo ni batay na panitia. Mako cuma itu ko to panitia masigi mako to mataru-taru cek dito pa. Pa ako bicara tao lino mayang kalinga mapat di ulo. Oh, ka tu bicaraan. Tarutame tu dia nang kana sumbang. Kami ko jumain nang kamakalati tayo barakallahu na tama. Pura na mabiresal lang imangil lupa na maso. Pa kami to mako to pa. Tuli na tunoy ni pelo na mataja. Yan na melo na taman lo ka mata. Pada rilalo na po. Mangulo saliwa memang ni sandala na napatam. Ito na may rada. Apa ni? To limon rimiti monro. Yan na tumakay kabicaran na. Uwe ka pa to. Yan na tama masigit pa kajili-jili sa paagar o kurang. Kami to mako to. Yan tadi pa iba kada. Pada mo iti di panguruso masigi. De ito na jamamanang ito panguruso masigi pa de. Ya kini ma jamamanang ipanitia na makay niya mo. Nama dari tapatapulo panitia, madari korapa kita 5 misi 10. Iya, makutihan. Itu ya sang ngedece meraji-raji memang. Iya. Itu kotorapa. Mau itu pe makanya itu panitia itu madu-dupang angka gonci pokah. Angka gonci pas, angka to gonci Inggris. Kaya ganaya sa gonci pokah desi sa kadis sana jama, kabami sana. Sudah kenal aja umpatnya kipasnya nasa ikosle itu matu dia bisa. Sudah lo mapati radio nasa ide bisa gitu maka cai masolangnya itu matu. Dia gagak, dia tuh kunci poka. Angkai laura pak mama kobam yo tu. Dia nak kena mate. Manre tahu manre ni pure mane selesai. Kunci poka ya tu. Dia sisa kena kenri pakai. Angkat tu kunci pas. Cik bini gaga suruh mapati radio nasa dewi sangi ya to ako mapato AC lepas sak malam saya ko AC ale muka na ya jamay mapajalak dinamo ba napu ya lagi de gaga itu ikunci pasasan itu angka to kuncing Inggris wali naman ato siya alin na to masaring alin na to bang alin na to kamal alin to memang cajimang alin na to lomak balanca alin na to rapa ang kato ya tu alin na mana jamay alin na matender alin na pokokna jadi makito jajan na jamo tanu ko dece makarigur ta kali sidenreng ya kung kadece mo jaman ang katantangan na pateruy nasaba menre daraja mo kutu ko mo jaman. Tapi nang kadece mo jaman na dega ka tantangan na salay bawa ni makamoy katawan tigaw itu jama-jamanya. Makiro jadi yan ang kadece nang kanataw maka dito tamo tayo riolo. Yan ang kakampo monroy na siriatiko te berarti madece no to. Apa angka na to dita. Makiro. Jadi aja dito na kada nang kataw mapat di ati de na siriati. Dia nak kena mapat di ati. Itu si salah tu. Apa iya kok kilala masola mana tu? Iya na iya ila. Itu ampe betul na melo pameraja na bita. Laipui arona na payala jantuna. Na ipatamo konrong na payale we samsam. Aga makna na pacing jolo iya ko melo ko makasilim. Apa iya mitulak tu? Iya na masalah ya dia na latu tu. Iya na iya masalah kan. O kumana mitumon susah.
Tuh, Padiati, Lasati, Tanriati. Itu, kumana nang katau borro, oki masalah. Iya nang katau pacok do kang okoti masalah. Iya, atinna tu masalah. Jadi paresse yo ya tu. Ya nanya tu makanja. Ya tu ananya masalah mana? Iya. Namo siaga ikan nasa kingker tapake. Namo lete anita layase. Nareko ya masalah tu likiru bagina. Itu makoy ha. Den aja nata makana maballo. Tapi namo biasa-biasa mi tawe. Nareko makanja iatina. Ina to limanya makinin nawe ha tawe. Makir. Iya mo tita pakajak. Iya na makanja istel ilalang insyaallah. Iya nang katau de na melo tu dan riawa. Palai ko pole ni haji. Akak dunia lon na maka. Na kada tayase ki paji nasakkan melo igatang. De na melo lok yolona patitikapan tulok ko man yolona bosara ay. Tapi dito gago ko ni gaga. Pak itu haji situ ngana hadiah nabi Belanda. Hadiah na Belanda itu Pak. Por iya na pole tayo makkay na meway ha. Ke Hashim Asyari pole makka maguru rewa newa Belanda. Kaya madahla pole makka maguru newa Belanda. Makka day Belanda ina iya na pole tekko. Magigit newa manang. Jadi na data. Sapa iya ro jokay okoro alingi tanra. Na tu niya maka nagalar haji. Iya. Jadi aku nggak tahu na pujila ada kuyuli pa haji hadiah Belanda ya tu. Iya. Mati na saba makre Belanda ya na de niya makoro de ni risang. Yo buko may risang aling galar haji. Na tu niya ita kara Imam As-Sudais Iman na Makkah. Siya pulo ito manca jima de nang kanyoli haji. Dia nak makan itu Syekh As-Sudais. Dia nak kena haji As-Sudais. Itu, you pergi di haji pi. Ida kon dagang na dega haji dia ulah. Menjok na. Di haja. Iya. Itu apa ya komelo ki ale mana galaro ko jama-jamang. Mana haji ni bawa? Tu, ya ko pole Makkah yoli pa haji. Ya ko pure ma puasa yoli pa saum. Ya ko pure masampaja yoli pak sola. Pure mapasusak ka yoli ni pak saka. Mesti na kang kemana galarna. Pak 5 rukun Islam tu. Iya. Iji aja na pule ni bawa haji pure yoli pak haji. Itu. Ya kira. Tapi aja tersinggung dia haji ya. Ya dia tu nang kawasongko haji Pak. Pak tanam itu ka haji. Iya. Magai ujagai ni parasan na tamatat tero pule Makkah. Madari kasih nabalu pangempanan nabalu galunna ulawan nama garangan nabalu daming untuk menunaikan ibadah haji. Rajinna napa wadi napa topo yaitu songko haji kulun. Ia tu material untuk pakalap biar waramparana sebagai tanda kesyukuran. Aja mulak gayolo songko haji mugang kapata pulasona. Aja muludung nih untuk memuliakan itu. Dena salah supaya satu kebanggaan kesyukuran nikmat Allah. Ya songko haji itu sampai dia nak songko haji. Apa mah ya ketemu mas songko haji wela dapat tahu 50 juta di mak da 7 juta nang kosokan mendre Makkah. Iya di lawi bapa saem wajah 10 5 sabu songko haji. Ipasa ko kudu epat di. Itu tapayoli pa haji. Wah, dega. Iya, jadi saya tuh masih menghargai orang-orang tua kita. Iya. Jadi itu kuncinya makanya muliakanlah. Iya. Aja lalo ni bawa lo berondangnya makandang. Koto haji na itu kasuku itu suku ni ibadah. Iya. Tapi pasangi ini yang terakhir. Pasangi ia kong kadita masage na Pak Bu. Wadi mendaftar haji daftar ki. Aja na pelas umum ena. Umum ena tonri mendaftar. Ko ganna muidi tak tapake mendaftar nang kamato tabalanca. Ang kamato na pake keluarga ta. Iya mi ko marat jing